design sok pai mane ani ba katal collection sok pai mane aboro no bus tak phone yak te nare ke tako kiso phone din ro design ro omo khai exhibition diamond exhibition tinin chimi start ungkha omo noi katal design omo sok pai mane omo tinin first sok pai yo nai ni mano omo single necklace mi nai mano ka jodine no khon jona na bus khaibo jora khaibo nai mano gold plus diamond gold ungka mo purity 18 carat full price bus ro omo full price wanga 1.5 lakh ro mane 1,50,000 ro omo hairo abona karete ngate ke somo om busun na thok tong anya ji abu to bus price ro no omo ngai 3 lakh o necklace simita abona karete iago kanjang nai ro ge iko fingering katal sok pai kya nai nai mano omo exhibition budino discount mana busung kai personal babe ang mai phai malai khiji ang diamond floron tongo ang mai phai malai khai ka amo alada babe discount mana staff ro ne bishingo discount tong phi amte mane ang personal babe discount na ja dodino diamond panya busung tong nai rok sikla rok ang mai phai malai phedi belai nang mane kok sai re ka bai phai malai phedi phonke jot sikla ro phai malai phedi ta khong bai eke bo discount bus kabang ro nai abala sai man lia pia malai man ya golo ne sai man sinai o ta khok bus discount ro nai ke nai singui tong ya kare phaiwi malai phebe di collection ro kama tongu nai phebe di Swarna Kamal Jeweler ro tini nismi offer ngui tongu anke bofrus ta khok pai ne kamo second me 2 me zora tong nai anke zora kabang man tongko dakti phaiwi nei phebe di katal mane dakti phai kan ke si collection kaham no rogbu manai enke abone bagai kisa dakti phai ka kina sara haide ta ko enke katal update rog manane bagai sini khorang bai bakeng goi tong di salbrum no sangrog ni bagai katal update to bui tongko tamo update cover ni ungtung ya ka ba katal collection rangsa risak auta hero ka bang mano abon bagai sai to jak sini khorang ni team bu ang support na samati an blog tong saljang da barma balai na hamba Paringke Swarna Kamal Jewelers ni diamond ni collection naiman ya golo offer rock Simon man ya golo rangsak ni bu offer rock busuk solai tong Simon lainai tabuk to solai tong go opportunity ni offer stock ke offer so tamotong katal collection tamotong abarono Simon lainai ke ukok sai khana re diamond to sang Simon lai kan ke rangsak roni wole busuk offer rock solai tong ke special collection katal rock tul tong Polano Kulumka, Joto Lokorogna, Swarna Kamal Jewelers ni bekakti. She no tin take an offer
চলি তঙ্গ মানে 3 থেকে 2 মে জোড়া চলি নাই তাকে মানে গোল্ড নি মেকিং চার্জ হঙ্গে 30% আগে নিসলাই টিকসা 5% বাড়ে উনি তাকলে ডিসকাউন্ট জাকা তাং হঙ্গে কে যতনো সাইমানি তঙ্গ রাংচাক রংনি দাম রক অনেক ন মরো খানি নে মানে লুকুরং না টিকসা মানে বেনিফিট খাই রাখা 30% অফ ডিসকাউন্ট রই নাই কে ডায়মন্ড ইনকে সাইমান খানা বস্তে রক ডিসকাউন্ট তং তাম তং কে গোল্ড নি wonga ke kabang mana lightweight ni maximum sini shorno ko jewelers honga ke lightweight ni mani rok kabang mana man thogo tabo ono jagon necklace jodi 10 rong ni hinge sini ro 5-6 gram rong ni theke no starting hota hinge lightweight on kabang mana akhati dia phai dongo gaban bagi lightweight rong ni collection necklace sunni earrings ni joto mane lightweight ni mani man thongnai toro rangsang no kare tabung no rogni sorno komos ni obo tamasi khama silver ni butongo na ke silver roni bole mung offer okre de silver ni discount tongo te ka sange sorno kom jewelers so mane tabuk 22 carat ja 24 carat ni bo mani ab 24 carat ninge sudu coin by bar sima manaita ke tabuk sana thangang ke katal collection roni bisingo important bobo tong tabuk tole maximum je nugmani hinke tabuk necklace rongni mane lightweight rongni onek cholibo te chain rongni te finger ring rok ate henota mungsa special karina as tabuk suzarago special actually senior jotono special tang hinge ke tabuk lightweight ni mix ko astak tabuk red bango lightweight ni mane sami me habno shorno komo jewelers obono mane kaham keno quality snamine lightweight ni snami to khaikata ika abo offer so lenai me 2 tarik jora na ika tini je soliman starting man wo busuk jora gold to phalsa khana abo tole tabuk mane count tole samia kaham no mane gold rong tole kaham no choli tongo akhati tia rogo bopte hang no able baskango se saiman chine inke sorno kamal jewelers visit khainer bage lukorona musa se koiner muso jotono fainai fedi sorno komal jewelers mane paina bage shimiya naina bage fano faidi bopte hai collection rok mane kaham bopte hai tabo ono jagao collection toma hai sinro bopte hai collection man thok joto lukorong fainani koi jabo sorno komal jewelers bekhakti theka tekai sanke boisho bishi ke talni joto lukorong no sorno komal jewelers theka hamjamo theka chibaya faro hambai belani Sarai sawi khana rakha sorno kamal jewelers diamond gold ni busuk person offer solai tong ke busuk zorate o offer solanai specially akhoi tritiani angai inka ke sorno kamal ni bakhakte bu boisune te bishikatal ni khaka ham ya farkal lokorno inke singtini khorang ni bakhakte bu boisute bishikatal ni khaka ham ya faro sini khorang ni team ni bakhakte inke salrune update changroi tanai ni rogno sangbai karangai tangdi belai na hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর গয়না মুদ্রা ও সামগ্রী একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जत लुकुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खास्तै जतनो हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমে তনি না ইথ जतनो तन्थ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमका आं सुनीता मुरार सिंह नरक जतननो लामसो गोसिनि थाबुक साजरानि ककबरक कक्तमावो। पुरानो फाइदि नालेयानो तिनिनि कक्तमा बखरग्रक हाइनहाय BSF 81 बेटेलियन 23 नम्बर थानानि पुलिसनि थांदो साइटक मुंबई श्रीमंत बॉर्डर आमसायो पेट्रोलिंग फ्लाइट अमने जराव काइसा बेग बिशिंग मानसका काइबेसि पेकेडो 10,000 याबा टेबलेट हाटिवाबुनि हाटिदो 5 लाख हाय अंगनि हिनि शाखा सामरा थानानि उचिता पोस्टर लाइथाने 12 एप्रिल सालमारियाव किसासुक सामुसिद्रा खाइने रगत पुटक खाइजानाय खरकटा सिखलानो नायनानि बागै आगरतला दिबिसा खामनांगो थांगै सुगुजे बिजेबने हासे टांकां पिन्डे बर्मा Tangsulharaw Kutamara Kamini Liton Deborma de Gutum Debormani Nogo Samusidra Kleine Robai. Sobrobzangmani Kokma Manmani Yakula Krak Shalok Burani Nogo visit Kleine Tanka. 15 Zirania Bizepini Matani Obisi Deborma.
Rakshala haste BJP ni luaji zakma state BJP tang nago palai zaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni 135 asemani shal. Pano manjaka hostini montri okra Professor Kumar Shana khoboi koduniti kunanadong. Laithana 12 April Shalmarini Horolong Trai Beli Omanjoi Kamini Jiban Mohan Tripramongoi BJP ni Khoroksa Borok Budok Laizamani Sokuma Rakshala Asha Godok Kumanai Nanani Sagai Monogat Shakamnago Thangka Koram Sharani BJP ni candidate Inu Panti Jakma Ashrambari Robi Chandra Parani Tushar Deburma Boto Klaizamani Yakla Agartala Chibi Shakamnago Shangnajabi Domani Rakshal Samsuro Bonanani Babi Agartala Chibi Shakamnago Tanga BJP ni Hasna Zokun Empira Chupata Tabukok Tuma Shukroboi Hainu hai BSF 81 Battalion Days Namara Thanani Police ni Thansa site of Mumbai Srimonto Port Border Amsayo Petroling Clyde Omani Zurawa Kaisa Beg Bishingo Manzaka Kaibasi Pekedo 10,000 Yaba tablet Hati Wabuni Hati do 5 lakh hai ongani hini shaka Namara Thanani Usita Postas Kokri Shalhoro Sunamura Thanani Police de BSF Zawandrok Sunamurani Srimonto Amsayo Petroling Clyde Omani Zurawa Kaisa Beg Manka Police de BSF Zawandrok Abuniagolo Abeg Bishingo Naitugi Manzaka Kaibasi Pekedo Joto 10,000 Yaba tablet Hatu Abuni Hati Dor 5 lakh hai ongana hini shaka police Manzakmani Yaba tablet no police ni Kakamo Bangladesh smuggling Clyde ni Bagai Rangsak Tomashi Nga Hanei Police Tangmani Termani Kari Tangka Hanei Bahagino Party Mungo Shabu Shabu Kurang Sakdong Habnati Chaituguni to Mungo Onkor Saktabuk Police. আজকে বর্ডার পেট্রোলিং এর সময় যে শ্রীমন্তপুর বর্ডারিং রোড আছে এখান থেকে একটা ব্রাউন কালারের প্যাকেট উদ্ধার করা হয় যার মধ্যে দেখা গেল 1 কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট তো এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং এগুলি মানে 50টি ব্লু কালার প্লাস্টিক পাউচের মধ্যে ছিল এবং প্রত্যেকটি প্যাকেটের মধ্যে মোট 200 টাকা করে ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল এবং সর্বমোট 10,000 ইয়াবা ট্যাবলেট যার আনুমানিক কালোবাজার মূল্য প্রায় 5 লাখ টাকার আশেপাশে হবে তো আমাদের যে এই অপারেশন এটাতে লিড করেছে আমাদের শ্রীমন্তপুর বিউপির বিএসএফ ওনারা লিড করেছেন তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা এন্ট্রি হয় জিডি এন্ট্রি হয় এবং আমরা এর ইনকোয়ারি স্টার্ট করি এবং আমরা দেখছি যে এই ইলিগ্যাল যে ড্রাগস আছে এগুলি মানে কে বা কার বা ওনার এস্টাবলিশ করে আমরা ইনকোয়ারি চালিয়ে যাচ্ছি এবং যারাই এই ইলিগ্যাল ড্রাগসের সঙ্গে যুক্ত পাওয়া যাবে বা প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেব Abahikino financial go party mungo kurang sak pakai rokna romnani bagai harjanai saktar mungini shaka Sunamura Thanani Usita Postas Hero report Jini Korang Laithana 12 April Shalmario Kisasok Samushitra Kleine Rogo Budok Laizang Korosha Shiklano Nainani Bagi Agortala Jibi Shakamnogo Tangu Shuga Bizepina Hase Tangfang Bipinde Burma Party Munutui Koktomani Bisindu Sherman Laithana 12 April Shalmario Edisi Songbarini Shalo Quite a large shikot Robi Charan Parani Lokorok Budok Laizamani Kisasok Samushitra Kleine Rockby Abani Agro Shagodo Komare Koroso Shiklano Horzaka Agortala Jibi Shakamnogo Rakshalo Bonanaini Bagi Agortala Jibi Shakamnogo Tangushawika Bizepine Hase Tangfang Bipinde Burma Abani Agro Shagodo Komane Bininong Rockby Shalajaka Koklam Ashla Agortala Jibi Shakamnog ni Onkore Koktomatum the Robert Kok Sanani Tangat Bizepine Hase Tangfang Bipinde Burma Shaka এরা তাই
12 तारीख में चुनाव खत्म हुआ है। चुनाव खत्म होते ही कल रात को खोलाई चंपावर से हमारा जो असरम्बरी विधानसभा के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को मर्डर करने के उद्देश्य से उन लोगों ने हमला किया है, अभी हम जीवी हॉस्पिटल में देखा है। ये माताजी को तक नहीं छोड़ा है, उसका बेटा को भी मारा है और माताजी को भी। देखिए आप इसका हाथ में देखिए किस तरह से मारा है। क्या ये थानसा है? क्या यही थानसा का परिभाषा है? व्हाट इज थानसा? व्हेयर इज योर थानसा? आप बताए। अगरतला में प्रेस मीट करके आप थानसा बोल रहे हैं और तिपरा को मर्डर करने के लिए भेज रहा है। उसको दाव से, बंदूक से, उदाव से लेके मरने के लिए आप भेजे आपका थानसा। ये तिपरा का प्यार आपका। अब हारने के डर से ये सब करवा रहा है रिजल्ट के आगे। ये तो माताजी अभी रो रहे हैं ना, इसका पाप आपको जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। किसी एक बेटा को मारना, क्या किसी एक माताजी को मारना, यही थानसा का परिभाषा है। जो बीजेपी में जो तिपरासा है वो आपका तिपरासा नहीं है क्या? वो थानसा में नहीं है क्या? जो तिपरा मथा करेगा वही थानसा चाहते हैं और बीजेपी जो करता है वो नहीं चाहते क्या? किसी को जान से मारना, चुनाव के दिन में भी जिस तरह से पूरा त्रिपुरा में एक तांडव मचाया है, त्रिपुरा के सारे जनता ने देखा है। किसी बंगाली को बोल रहे हैं कि ये यहाँ का वोटर नहीं है, ये जनरल एरिया का है। कहीं ना कहीं कुछ बावजूद लेके आप ये सब माहौल किया है। हर जगह में आपने दंगा फसाद, जातिगत, किसी को धर्म के नाम से, और अभी तो चुनाव का नतीजा भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं हुआ। अब इस समय से ही ऐसा कर रहे हैं तो आप जनता लोग सोचिए ये लोग रिजल्ट में आने के बाद क्या कर सकते हैं। और हारने की डर से ये सब करवा रहा है। और जो भी ये सब घटना किया है, जो भी हमारा कार्यकर्ता के ऊपर उसको प्राण लेने के लिए जो उसको अटैक किया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पताल में क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से एक माताजी को मारा, एक माँ को मारा है उसने, क्या इसका जवाब दे पाएगा जो थानसा का सुप्रीमो? वो दे पाएगा इसका जवाब? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? कौन लेगा ये माताजी का जिम्मेदार? आप लेगा? राजबाड़ी में बैठ के प्रेस मीट करने से थानसा नहीं होता है। आपका जो जितना गुंडागिरी है सबको बोलिए, थानसा ऐसा नहीं होता है। एक माताजी को, एक कार्यकर्ता को मारना, कोई एक महिला उसका बेटा को बचाने गया उसको भी मारा है। ये कहाँ का क्या पॉलिटिशियन है? ये क्या कौन सा पॉलिटिक्स पार्टी है? कम्युनिस्ट ने जो किया है ठीक वैसे ही कम्युनिस्ट का कल्चर को एडप्ट करके त्रिपुरा मताज जगह जगह में ऐसा कर रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी। और आप इस माताजी का जो आंख से आंसू आया ना, आप दुनिया पे कितना भी लोगों को टोपी पहनाओ, लोग अभी इसका जवाब देगा आपको। जिस तरह से आप यहाँ लोगों की माताजी का, किसी के बेटा को मारना, माताजी को मारना, इसका जवाब आपको मिलेगा। और मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपका थानसा कहाँ है? थानसा यही है क्या कि एक दूसरे तिपरासा को मारना, मार डालना? कोरबू का घटना सबको मालूम है। पिताजी ने बीजेपी को वोट दिया, बेटा ने तिपरा मता किया, पिताजी को ही हत्या कर दिया। क्या समाज में आप यही दे जा रहे हैं? बेटा बेटी को मारना या बेटा पिताजी को मारना, यही हमारा थानसा है क्या? आप दुनिया में ये पूरा त्रिपुरा के लोगों को मेरा एक ही आवेदन है, आप सबको सोचना चाहिए हम समाज को क्या दे रहा है। समाज अगले पीढ़ी क्या सीखेगा हमारे पास से? एक दूसरे को जान लेना, किसी माताजी को मारना, यही हमारा धर्म है क्या? यही त्रिपुरा का पॉलिटिशियन है क्या? तो अभी मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, इन सब पार्टी को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इन सब पार्टी से कोई भी ऐसा समाज में होगा, समाजद्रोही जो भी होगा, ये त्रिपुरा माता का जितना माफिया है, गुंडा है, सबको समाज से बॉयकॉट करना चाहिए। उन सबको चुन चुन के जेल में बेचना चाहिए। मैं समाज के हर आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से एक माताजी रो रहे उसके में, तो सभी को मैं यही करना चाहता हूँ, जो भी इस सब घटना के साथ रहा है उन सबको रिहाई नहीं मिलेगा, उन सबको जेल में दिया जाएगा। अभी हम एफआईआर करने जा रहे हैं। इस घटना के साथ जो भी होगा, जो व्यक्ति भी होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिनको मारा उनका नाम क्या है? तुषार देवर्मा है और उनका माताजी भी है, और एक दूसरा है वो ख्वाई में अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी सीरियस कंडीशन में है। और आपने देखा है किस तरह से मारा है उसको, हेड इंजुरी, दाव से यहाँ हेड में वो हिट किया है, और जो लाठी में पूरे लोहे को बांध के लोहे से मारा गया, पूरा शरीर में लोहे का दाग है। इन सब का जवाब कौन देगा? राजबाड़ी से देगा? इसका ड्राइवर कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन है?
तो मेरे हिसाब से जो थांचा का सुप्रीमो है उसको इसका जवाब देना चाहिए। व्हाट इज योर थांचा, वेयर इज योर थांचा, और थांचा का परिभाषा हम सबको बताना है। ये मारपीट ही आपका थांचा का परिभाषा है क्या, इसका जवाब हम पूरा त्रिपुरावासी मांगते हैं आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। Abate murokni yaklono haseni tongko sungluko rokni tongko samati asijak tabuk dalbedel sungmong. Rasa khuragulo ni shimi omit ni koktum chini khorang. Tangsulhoro Kutamara Kamini Liton Deborma de Gutum Deborma Ninogo Shamushitra Kleine Rogway, Soprobzangmani Koktum Manmani Yakula Krak Shalot Borong Nogo visit Kleine Tanka, 15 Zirania Bizepin Batini Obisi Deborma. Party Munuti Koktomani Bising to Sherman for Crowshal Horokis of Samushitra Kleiner Radapur Tanani Bishing of Hobzak, Kotabaraka Mini Dona Liton Day, Utom Debormani Nogo, Idbator Kedari Chop of Kahane. Aparte Munutu Noni Bro Kiralaisa, Aparte Muniak Radapur Tana or Saka Koktoma. A Koktoma man can kill party Munhatang shows Radapur Tanani Police, Party Munuti, Chaituinato Mungo on Korzaki Shaka Radapur Tanani Ushi Krishna Shadon Somatia. সারাইগাটা দিন সিনে রকেছে সুনথাং খা যে জায়গা চিনি বিজেপি নি সবটা নগো অ্যাটাক খাইছে গে চিনি লগ লগ চিনি অফিসার রকান বনপুরি ফাইনে মেনর জায়গা তিন নগ রগো ইডক ককজাক সাকানি সিলিং রগ ইডক পাদাকতা ইডক বাই অ্যাটাক খাইলে কারণ পাইনা রগো বিসিং রগ সরাই তুজাক মানে বিসিং সিলিং করেন কেন ইক্লাইলাঙ্গন সরাই রুস থেকে মুম হাই কন্ডিশনটা গে বা সাবরক বাই খাইগাতন তা ইনকোয়ারি খাইতং আমন তো জেং মানে অ্যাকশন নামাই কেস রজাগি तब औन खनबो मगला सदामा बोसाक दे बमा कामी जब कुतामारा Yak the Kaxa facing in Ka Aba Hikes of Zamani Kokto Man Kino Party Monte Tang Shogika, 15 Sirania Bizepini Batini Obisi Deborma, Abate Murokna Tigi Batini Obisi Deborma Tamani Shaka Kanawini Liano Tabo. Nadi election to Paika, Baratari election by Kamia Terrafarina Hot. The Mia Horokotana. মানে 11টা 11:30 ওয়ান ফোন খেলতা এরপর আংছিনি যারা পুলিশ প্রশাসন থানার ফোন যে খোটা মারাও আম হাই জায়গা কাছে ঘটনা দখা নগ তিন থাকাও ইটবুল কত কত খিতারি সিলার পকই ফাইও নি আনো সাকটা বড় কিরি জাগে ফোন খায় গাবন বাগৈ মা সাও ও খোটা মারা নে যে আমসাই যে তার দিন আম হাই জায়গা খাইজাক থানার নরক নুখানা ও নকমসকে পরিবার অব আমসকে মানে গরৈ বনে যে সালো দুই ফাতি মাইছানানি আবসুসে বংনি থিনি অব হাই বংশাবা সিদি গৈ আবন বই সাদেকলাই না যে গরি বড় বজাগা বড় তিনি যারা খিতানাই র বিজেপি সাপোর্টার হাই বড় অবাই খালাই দं গরি বরংনি কোন রাজনীতি গরি বিনি বহক কুনা নাংসকা বহক কুনা বাগৈ তিনি যে বহক সুবুঙ্গি তো নাই বনন রথাও বড়ব আবো কোন পরিবার কাছে ভিতর অকগিয়া হংগে দিন অব হাইজা যারা থানতা হানি যারা সাই দंनाय কগ্র সব খিতারকা তিব্রাসা গরিসা বরক সব খিতারকা ও তিব্রাসা যারা মসাং খাই দंनाय রক তিব্রা মথনে যারা গুন্ডা খাই দंनाय রক অব হাকে গণতন্ত্র চলিয়া আবন বগৈ সাদেকলায়ও তিনি যারা থানতা হানি সাই দंनाय রক বরক সাও ওয়ানসান দালাল অব হাই জালাল আরে নিন দল যে ওয়ানসা গবাং হাবদंमोन আবগো চাম দালাল ওয়ানসা ধরংনি দলংনি দंमोन বংনি দলং দं সামনি দালাল বরক তিব্রাসা বিজেপি সই খাইনাय বা তিব্রাসা বিজেপি যারা খাই দंनाय রং খবর নর ওয়ানসান দালাল নো আবো ব দুনিয়া খাবো নিজিনি খুকতি সাকি লাগে সাক ওগো কিবিকেনি সাওন গলাইनाय আবো আবনি বাগৈ ও আমতেনি তাহুতে বহুত সনা সানাय आं ও আনি খরাং খানাय দंनाय রং বংনো সানাय থানসা হানি যারা তিনি সাই দंनाय রক অবাই গরিসানি বরং নগো ফায় হরদি পার নিনে ই কড় কড় খিতারে অ বরতং নাই सुरु चाबो खाना गाओ ओनंग ने बरै जे सानाय चाबो खिमिया अबन संग इलेक्शन संग मखिदार का बंगनगो अरे नोंताम न गिरि नों थानसाव थांनाय के नोंसाम न गिरि थानसानो थांनाय के नों गिरना को येबले नों गे थानसाव तंगे नों तिब्रासन खितना को गया तिब्रासन बुना को गया तिब्रासन सिक्रि सगर खाय देली अबा के दम गिरना को गया नों जुदि आसक पॉलिटिशियन आसक सिनाय नंगनाय बरं का अबा हायरंनो खलायमाय बेलाय चाया आबन बागे आं सानाय তিনি যারা খরাং খানা দंनाय বংনি যে দলনি যে সুপ্রিমিউ বব খানা दङ गंनो
नों जे थांजा होनी दंमोन तिब्रासान बुदागो दिनी तिब्रासान नौ खिदा जागो तिब्रासान नौ सकदा जागो इलेक्शन जास इंग रबसिको मियासी इलेक्शन पाइमेनी 12 तारिखो हा दिनो अब हाइकोर्ट नांग दंखा इलेक्शन रिजल्ट नंग दिनो दंनाय तिब्रा मथा पार्टी खाइने रौ खनै दे कक्सिलचा नखंरो और तो डायरेक्ट जे सामान्य तो तिब्रा मथा खाइने रं नबो तिब्रा मथा खाइने रं नबो न खायो कारक बर तिब्रासानि थानजा नाया बर कक सिमसे थानजानि कक सावो तिब्रासान थानजा नाया तिब्रासा हामै थां दं आबो नाया तिब्रासा माइमाथे जमानो बर माइमाथे खाइने नाय दंगो दिनै नखाना अरे नाइले प्रधानमंत्री जे जिने गरीब कल्याण अन्न जुरदै माइरं जे करिसा बरना जे परिवार बीपीएल बंग 5 केजी खाइ मागना माइरं सारि जन न तिब्रा मथा जरा खाइजर 5 केजी खाइ मारं सारि जमा खामना आज या दमार रिचारि मागा हा नगर दमनो थांजा होन र जे बर करिसा बरने कुन राशि करे कोन धर्म करे जे जे जगह अ पुंगनानि बमा तंग्रा नाय ब साबुदार फन खाइ माथा नाय कारण कासे साबुट खाइमा बैसे ना अन बर ना कुन नेता खायो ना एकबार चिरि खोगि तंनाय नेता बर दिबा कास खाइ जानाय बुनि ओ ईदगा ईद जे लोड खानाय ईद ओ नि श्रमिक खाइ साइ दङ ईद छय जाय दङ इनका अ बरले बारा सिनले बले गदाल तंखा बर अमा हाजे जे बरने जे बाहाय साइ दङनि अ बेलाय नासिलो जों अमा हायरक तांथुं आमचाइ काम गोरोंखा तंथुं आमचाइ नासिलो तंथुं आबुस नाय बर नाबो खरकसा आमने ओ आमसानि जे कैंडिडेट दिंगै ता ब्रं बाके बुमा है बिचार खाइनानि सम बा बनते है बिचार नाय दमर तो गणतंत्र राय जे आइनो दङ आइनि प्रसेस थानाय नंनि बरबो साइ दङ ना जों अमा हागे देले तंखा जों कासा सिनि पदक्षेप मानाने आइनि व्यवस्था जों पुलिस प्रशासन जन जों के साहाय्य खाइजों आइनि जे नांमान आबनति खाइजों हनि बरबो साइ दङ आमिनि ची अब दरकार तिनि खिदारने खना खिदारने कय दिन जिदेल खिदार जागनो न जैसे ओ करिजबा कांग मचिबु चिबु खेलेर मा लागासे जे दिन जलि जागो आ दिन का वासा सुकांगे 10 बार सुकिउ आबा हाइरक बरक सिजाया तंनाय रंनो ता सिजारदे आं आबो साव आबनि बगै अब हाय करिसा बरनो जे खायमान अब बेलाय नांनायसिल अमति रंनो जारा खाइ दंनाय रक जारा दुस्रिति हिंदानाय रक आबनि बगै वरा व्यवस्था मा खायनाय आइनि प्रशासन दङ फाइनाय 17 तारिख इलेक्शन जे घोषणा नांनाय आदिनो ताइ बंगि फान मानु साबो पाइ आबो गण देवता नुबरै साबो किन्तु नों ताबुं से सिगिरि दंखा आबो कोन दिनो नि मोसासे सिंह हसे एक दिनो बुरांगै खयिं थांगौ आरे नों आं तिब्रा सब बरक दंनाय रक नर जे थानजानि कक सामानि समनति थानजांखा नरं प्रश्न खायदि बरनो प्रश्न खायदि नों दिनै वानजि दङ लयो थुरुक दङ तिब्रासानि जरा रासि देखाय दङ तिब्रा मथरक वानसु दिनरक अ आमजानि बरक निचय नंनि ताखौ बुखनो क्लायनाय अ आमजानि बरक जेतु पाराकासे दंमनि नों गुसि गारन क्लायनाय कंगने कगसिनि हिंदू सनातन धर्म बरक खरसा थेके बि नगद थाङि बल मारिलायु बन बरक संनाय बगै नों जिरो हाय खाय दङ थानजानि दङै अ हायके बरक खेत्रके निं नगो बरक थैने आन नगो बरक थैनाय बरक बाय बरक गदालाय मांगला गाफुरो aparte menurut amseni lokoroni bisungun nuksa ka ufla di dong flamong abahai kino amseni dong kesang ta sobai de heni lokoroni thani kolong mungnaro kha pateni Jitendra Verma Kadamaran nishmi molini koktum sini korang Prausla haste BJP niluaji zakmaba state BJP tangnogo palaijaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni 135 asemani shal Panda manjaka hostini montri okra Professor Dr. Manik Shah nokhobe poduniti kubanadong ro Bishugrom no palaijaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni asemani shal Abahikino Ashalo Pandani Puina Bokangno Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni Magflibo Kumbogi Borom Yafar Kahasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah BJP ni Hasta Asofang MP Rasibota Sarji Montri Tinkurai Montri Kishore Verma no Khoboi Panda Manzani Tekobon Narwai Rock Abni Aklono Dr. B.R. Ambedkar ni Shamuhumuti Bini Laibo Manik Okshaka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah इस जन्मदिन में आज पार्टी ऑफिस में भी हम लोग मना रहे हैं खाली पार्टी ऑफिस में नहीं है पूरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद मंडल है बूथ है सभी जगह पे तो मना रहे हैं सरकारी तरफ से भी प्रोग्राम है मैं आया था यहाँ आज पार्टी ऑफिस में और भारत में ऐसा लीजेंड व्यक्ति का जन्म हुआ और हमेशा ये जो अछूत के बारे में उन्होंने जिस तरह
उनका जीवन हम उनका अगर उनके बारे में सुने तो कैसे कैसे उनका जिंदगी गुजरे और ये कितना उनको प्रॉब्लम सहा, जिसके कारण उनके भीतर से जो जेद था, उस जेद के कारण उन्होंने इतना बड़ा व्यक्ति, सब जानते हैं संविधान का स्थपति थे, पूरा संविधान का जो कमेटी बनाया था ड्राफ्ट कमेटी, उनका पहले उनको दायित्व दिया गया। और ये खाली संविधान खाली नहीं बना, शिक्षा का क्षेत्र में भी आप देखोगे एक से एक उनका पूरा बहुत जगह से उनका उपाधि मिला है, डीलिट मिला है, पीएचडी मिला है। और ऐसा व्यक्ति का जीवन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और खास करके ये दलित लोगों के लिए जिस तरह फाइट किया है वो जिंदगी भर याद रखने वाला। और आप सब जानते हो ये हिंदू घर में जन्म भी लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा बहुत उनका स्थिति कथा जो है मैं पढ़ रहा था, उसमें हमने देखा कि उनका क्लास में अगर जाते थे तो उस क्लास में किसी कारण से बोर्ड में किसी कोना में बैठना पड़ता था बस। वहाँ उनको अगर टीचर ने बुला लिया जाए ऐसा कोई प्रॉब्लम है तुम उनके बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो जैसे वो जाते थे तो सभी जो बच्चे सब थे ये दौड़ के वो जो ब्लैक बोर्ड का पीछे उनका टिफिन बॉक्स रखते थे, ये दौड़ के जाके ये सब टिफिन बॉक्स ले आते थे ताकि ये अगर बोर्ड में कुछ चौक से कुछ लिखे तो ये इनका जो टिफिन है ये दूषित हो जाएगा। और आप सोचो क्या सिचुएशन था। ऐसा भी है उसका जिंदगी में हम लोग पढ़ रहे थे, ये किसी स्कूल में वो गए, वहाँ जाके बैठने का जगह नहीं है, घर से जो ये हम लोग बस्ता बोलते हैं वो जो पाट का, तो बस्ता लेके खुद ले आते थे, उसमें बैठते थे और ये बस्ता तो फिर घर में ले जाते। ऐसा सिचुएशन में जिंदगी भर था। सिर्फ खाली हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के लिए नहीं है। मैंने इनका जिंदगी मैंने स्मृति कथा में पढ़ रहा था मैंने। एक बार वो जा रहे थे किसी जगह, तो रमजान महीना था, उसी रमजान महीने में औरंगाबाद जा रहे थे, तो वहाँ पर एक जगह में जाते वक्त एक पोर्ट में जाना था, तो वो पोर्ट में जाने पहले वो पानी पीने का इच्छा हुआ, तो उसी जगह में जाके वो कुएं से पानी भरा हुआ था, कुएं से पानी पी रहा था, तो एक मुस्लिम व्यक्ति बुजुर्ग आदमी दौड़ के आए, बोला अरे क्या पानी को तुम गंदा कर दे हो, ये और वहाँ फैमिली से तुम आए हो तो ये दूषित हो गया। फिर वहाँ दंगा लगाने का ऐसा सुन रहे थे, ऐसा किसी तरह समझा जाए, ऐसा भी उनका कथित आप पूरा आप सुनोगे। ऐसा भी सिचुएशन था। एक बार उनका पिताजी किसी जगह पोस्टिंग थे, तो वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी से उतरे उनका भाई बहन को लेके, और जैसे उतरे उनके बाद वो नया ड्रेस पहन के गए, पहन जाने के बाद वो, लेकिन उनके पिताजी ले जाने वाले थे, तो कैसे जाना है उस नया शहर, तो जाने में भी समस्या है। तो स्टेशन मास्टर आए उनके हेल्प करने। स्टेशन मास्टर सोचा ये उच्च वर्ग का कुछ होगा, नया साग पैंट है, तो जैसे पता लगा ये महर माने संप्रदाय के निम्न वर्ग का है, तो तुरंत वो अपना रूम में चले। बाद में थोड़ा सा उसको ऐसा लगा जैसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो लौट के आया, तो सोचा एक गाड़ी का तो बंदोबस्त कर दें, तो एक गाड़ी का बंदोबस्त किया। जैसे कोई गाड़ी राजी नहीं होगा इन लोगों को नहीं ले जाने, उस गाड़ी में जो ड्राइवर है, ड्राइवर भी बोल रहे हैं इनके साथ कैसे बैठेंगे, बैठ नहीं सकते, तो खुद वो ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइवर जो है पैदल चल रहा था, और वो भी उनका डबल पैसा उनको देना पड़ा। तो ऐसे ऐसा जिंदगी में उनका सिचुएशन अब देखिए एक के बाद इसके कारण वो भीतर में ना एक जेद था। और अल्टीमेटली आप जानते हो ये बुद्धिज्म के ऊपर काफी काम किए हैं, बहुत उनका राइटिंग्स
इतना इतना किताब उन्होंने लिखा, वो एक तरफ निम्न वर्ग के लिए इतना, दलित के लिए इतना फाइट किया, ऊपर से इतना विद्वान व्यक्ति हुए। तो ये जब तक हम देखें जो आदमी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला ईश्वर ने उसको इतना शक्ति देते हैं कि अल्टीमेटली वो ऐसा काम कर जाते हैं। इसके कारण आज इनके बारे में आज हम लोग उनका जो जन्मदिन पालन करते हैं सभी जगह, पूरा देश में सभी जगह। इनको इनका इतिहास अगर जाने सब देखें, और हम लोग जानते हैं स्कूल में नो पियोन नो वाटर, ये भी आप जानते हो, और कोई पानी नहीं देने वाले, तो पानी कौन देगा, खाली पियोन दे दो, पियोन नहीं आएंगे तो पानी। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे सिचुएशन था। आज लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जो नारा दिए सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास, इसी के कारण सबको लेके हम लोग आगे बढ़ना है। धीरे धीरे काफी परिवर्तन हुआ है, माने काफी परिवर्तन हुआ, खास करके बहुत सारा मेन लैंड है, आप देखोगे अभी भी जात पात का वहां पर समस्या है, लेकिन त्रिपुरा में उस हिसाब से आप देखोगे बहुत कम है। तो बस इतना विकास जन्मदिन में मैं सबको त्रिपुरावासी देशवासी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आबाइकिनो पांडानि पाइथाखौ कक्टमा थंनायरनि बिस्कांगौ कौसानानि थाखाय हासिरा मन्त्रिफ्रा प्रफेसर डॉ मानिक शाह हासिनि जत लोकरगनो बेंगली न्यू इयारनि हामजांमा देखा गाहामनि फारका ति जत लोकरगनो थानसा दै दं कसां तंनानि बागै कक्राझारका हासिनि मन्त्रिफ्रा राजखरागुलिनि सिमि प्रणामनि कक्टुम सिनि खरां लाइथाना 12 एप्रिल सालमारिनि हरलां ट्राइबेली ओमानजे गामिनि जीवन मोहन त्रिपुरा मंगै बीजेपीनि खरगसा बरक बटक ख्लाइजाकमानि कक्टुमा ग्राहकशाला आशागुदो खुमानायनो नायनानि बागै मनोगार साखामनगो थांगा करमसरानि बीजेपीनि कैंडिडेट विमल गांधी चाकमा Ashle du kumane be male mani yaklo kokto matumne roni beskango kokshana tangi candidate Vimal Kanti Chakma Shaka. Lighten 12 April Shalmari edishi songbari paimani yaklo BJP botani korosadong Jibon Mohan Tripura Botok Klaisaka Hene Abani yaklo no bono to Buzaka Shakamnago. Aba ikino bulai dogle onglebani party munati ka kamzumani kokshaka BJP ni candidate Vimal Kanti Chakma. চার নং করমস এডিসি কেন্দ্রের ওই উমানজয়পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে যে পুলিশ সেন্টার ওইখানে আমাদের কার্যকর্তা জীবন মোহন ত্রিপুরা তার উপর রাত্রিবেলা অতর্কিত হামলা হয়। আজকে আহত অবস্থায় কালকে রাত্রেই তাকে এখানে হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয়েছে। আমরা কালকে সবাই ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম, আসতে পারি না, আজকে আমরা এসেছি। আমরা কিন্তু কোনো ঝামেলা হোক অন্য হোক আমরা সেটা চাইনি। সবাইকে আমরা আহ্বান করেছিলাম যে কোথায় কী হবে এটা বড় প্রশ্ন, কিন্তু করমসরাতে শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বজায় থাকে এই জন্য আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই সমাজ পরিবেশ নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যারা থানসার নাম বলে, জনজাতির উন্নয়নের নাম বলে এবং শিক্ষিতের মেন প্রভিশনকে কার্যকরী করার কথা বলে আজকে নিজেদের মধ্যে নিজেরা মারামারি করবে, দেববর্মাকে মারবে, আর ত্রিপুরাকে মারবে, নিজের জাতিভাইকে মারবে, নিজের সমাজকে যে অসম্মান করা। কারণ আমরা তো রাজনীতিটা করছি এই কারণে এডিসি এলাকাতে ৭০ বছর মোতাবেক অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এই কারণে আমরা দাবি করছি যে প্রত্যেকটা জাতির তার সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক আইন বলবৎ হোক। আজকে সেই সমাজে আইনকে বলবৎ করার পরিবর্তে জাতি মারপিট। এই যে কালকে একই গ্রামের একজন ১৭ বছরের ছেলে তাকে উস্কে দিয়ে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে তার উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হয়। আজকে কি দেখা যাচ্ছে ১৬-১৭ বছরের পোলাপানকে এই সমস্ত ঢেলে দেওয়া হচ্ছে আক্রমণের জন্য, মদ খাবিয়ে ড্রাগ ইউজ করে। এইভাবে তো জাতিটা ধ্বংস করবে। কোথায় তাদের রাজনীতি আইডিওলজি? তারা যদি ক্ষমতায় যায়, আমরা বিগত ৫টা বছর দেখেছি, বারবার আপনারা দেখেছেন এই এলাকা যারা আপনারা মিডিয়া লক্ষ্য করেছেন, বারবার আমি তো নিজেই একা আমার সাথে তোলার জন্য আমি চেষ্টা করেছি, সে তীব্রমতা হোক, কংগ্রেসে হোক, যেসব দল হোক,
কারণ একটা জিনিস হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে, ভোট হবে, যে জিতবে সে সবার প্রতিনিধি। আমি কিন্তু এখানে আপনারা দেখেছেন বিগত 5টা বছর এমডিসি কেন্দ্রের মধ্যে আমি বিজেপি দলের এমডিসি বলে পরিচয়, আমি পরিচয় দেয় আমি করমচূড়ার এমডিসি। এটা হচ্ছে নিয়ম। আজকে পলদাংশু এই যে করমচূড়া, সে তীব্রমতারা মেলে না। এই যে এখানে 48 করমচূড়া বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ, জাতি জনজাতি সবারই এমএলএ বিধায়ক। এই মানসিকতা দেখে আমাদের চাকরি হবে। আপনাদের মানসিকতা কি কালকে আমরা দেখেছি একজন বিধায়ক, আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু কালকে তার প্রতি আমার বিশ্বাস আস্থা উঠে গেছে। কালকে যেইভাবে, কারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন একজন বিধায়ক হিসাবে একদম হুলস্থুল উনি ফেলে দিয়েছেন, গাড়ি ভর্তি করে পেছনে 4-5 গাড়ি, একটা সন্ত্রাস পরিবেশ। বিধায়ক যদি এইভাবে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে কোথায় যাবো আপনার সামনে থাকলে কোথায় যাবো? আপনারা দেখেছেন কালকে আমি দিচ্ছি সরকারি নিয়ম, আমার ড্রাইভার থাকবে, 2 জন পিজি থাকবে এবং কে নিজে থাকবে। আমি সেইভাবে ঘুরেছি সব জায়গাটা, আপনারা খবর হয়ে থাকে। কিন্তু বিধায়ক উনি কিন্তু কালকে বের হওয়ার কথা না, উনি আজকে আমার যে কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে গেছেন বিভিন্ন জায়গাতে, কিন্তু জনগণ সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব সমস্ত জনজাতি সম্প্রদায়, যত জনগোষ্ঠী আছে, প্রত্যেকটা সামাজিক সংগঠনগুলোকে এবং যারা এই কি নাম সমাজপতি আছেন তাদের কাছে বিনম্রভাবে আমি অনুরোধ করব, এইভাবে সাধারণ এই যে 16 বছর 17 বছর যারা নাকি আমরা 18 বছর হলে পরে একটা সাবালক ধরি, এর আগে আমরা নাবালক ধরি, তাদেরকে প্ররোচিত করি যে কোনো রাজনৈতিক দল হোক, যে কোনো ব্যক্তি হোক, তাদের ব্যাপারে কিন্তু সামাজিকভাবে আমাদের প্রতিরোধ করা দরকার, সেটা আমি মনে করি। এবং আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি কালকে যে জীবনমোহনের উপর যে আক্রমণ হয়েছে। আমি এখানে এই পুলিশ প্রশাসনকে আমি অনুরোধ করব, আহ্বান করব, তার উপর যারা আক্রমণকারী তাদের জন্য যাদের দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, ব্যবস্থা নেওয়া হয়। Longträbelin mikronik oktum sinik korang. Ashrambaри Robi Chandra Parani Tushar Deborma Boto Klaizamani Yakla Agortla Jibi Shakam Nogo Shakna Jagitomani. Rakshal Sandra Zoravo Bononainani Bagi Agortla Jibi Shakam Nogo Tanga Bisipini Hasta Zofan Empirachi Botazarji. Ashwini party munoti kok sanani thang BJP ni hasta so fang MP Rajya Botazari Shaka abai party murok belai khen upshaleng masingsa a party mongo koleng sak tongnai taki dakti no ramsanga ni bagai har saknai kara shakhamo ne a party mongo khorok sa sakra jo butok thai sakha আমাদের আশারামবাড়ি বিধানসভার তুলাশিখর গ্রামে আমাদের তুষার দেববর্মা ওনার বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতিকারীরা নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করার প্রচেষ্টা করা হয়। তো অল্পেতে উনি রক্ষা পান। বর্তমানে ট্রমা সেন্টারের জিবিতে তার চিকিৎসা চলছে। তাকে দেখার জন্যই আমি এখানে এসেছি এবং এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে ওর মা বয়স্কা মহিলা, উনাকেও রেহাই করেনি, উনাকেও তারা বেধড়কভাবে ওনাকে মেরেছেন। তো এই যে মানসিকতা, এই মানসিকতা নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বা নির্বাচনের সন্ত্রাস, এগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে এটা নতুন কায়দায় সেখানে করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্য আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই, তীব্র নিন্দা জানাই। আজকে ওনাকে দেখে গেছি, পুরা পার্টি ওনার পাশে রয়েছে এবং যারাই বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনের পর বা নির্বাচন চলাকালীন অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় এই দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। তো এটা সমস্ত ঘটনার নিন্দা আমরা করছি। এটা কোনো সময় কাম্য নয়। নিশ্চয়ই এফআইআর করা হয়েছে, প্রায় 16 জনের মতো এফআইআর এর নাম রয়েছে এবং আমি চেষ্টা করব যিনি পুলিশ আধিকারিক রয়েছেন এসপির সঙ্গে কথা বলে যাতে যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে যাতে অ্যারেস্ট করা হয় এবং সুযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়,
সেটা আমি প্রশাসনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলব। এডিসি নির্বাচনের আগ থেকে আপনাদের শরীর দল চিত্রামাখা আপনাদের উপর আক্রমণ, সেটা কেন কি কারণে কিছু কি আলোচনা হয়েছে আপনার, যেহেতু শরীর দল রয়েছে আপনারা? না দেখুন, একটা জিনিস তো পরিষ্কার যে যারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে থানসা থানসা বলে চিৎকার করে, তো আমি তো দেখলাম যে এই যে আমাদের যিনি আক্রান্ত হয়েছেন ইনিও তো একজন জনজাতি। তো জনজাতির উপর আক্রমণ করে এই কোন ধরনের রাজনীতি করার প্রয়াস করছে? আসলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছে। এডিসি গঠনের পর 2021 সালের পর এডিসি গঠনের সময় যেই তারা বক্তব্য রেখেছিল, সামনে একটা ভিশন রেখেছিল যে জনজাতি বিকাশের জন্য কাজ করবে, কিন্তু দেখা গেল 5 বছর জনজাতি বিকাশের নামে এই রাজ্যের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উন্নতি, কয়েকজনের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চরিত্রকে চরিতার্থ করার জন্য, তাদের ফায়দা তোলার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রকৃত জনজাতিদের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এবং তাদের আতঙ্ক যে আগামী দিন যদি আমরা ক্ষমতায় না আসি তাহলে আমাদের এই যে লুটে পুটে খাওয়ার যে দোকানদারি সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে একটা সন্ত্রাস ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরি করে। কারণ এখানে দেখুন, আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর 2018 পর আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছি সেটা হলো জাতি জনজাতির মধ্যে মেলবন্ধন করে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব, আর সেই দিশাতে আমাদের সরকার কাজ করছে। আর আমরা দেখেছি ওই কমিউনিস্টের কায়দায় কমিউনিস্টরাও জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছিল, এবং ঠিক সেম কায়দায় আবারও ওই সিপিএম এর যে ভাইরাস সেটাও ওই তীব্রামতা দল অ্যাডপ্ট করে নিয়ে জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করে রাজনীতি করার প্রয়াস করছে। আর সেটা কোনোদিনও কাম্য নয়। এবং আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি জনজাতি মেলবন্ধনের মাধ্যমে এই ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী করা, ত্রিপুরাকে উন্নত করা, সেই দিশা নিয়ে আমাদের সরকার কাজ করছে এবং আগামী দিন কাজ করবে। আগরতলা জিবি শাখামনগর থাঙ্গে মালেমানি জোরাবো বিজেপিनि হাজরা জফাং এমপি রাজ্য বতাসার জন্য কারেবো মাজাখা বিজেপিनि হাজরা বিপিন দেববর্মা। রাজখরাগুল মিশমি অমিত নিকটুম চিনিক খরাং তাবো কিশোর লেংলামানি জোরা দেব হাজরা হায়ুতে হাকতনি কক্টমা টবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো। সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Agrin Sovan also. We are going to start that Bengali New Year, and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে
অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। লেংলামানি ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খক বড় খক টমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো দিনি খক টমা বখরক রক হাইনো হাই BSF 81 ব্যাটালিয়ন তেইশ নম্বর থানানি পুলিশ नि थांदो कायदा मुंबई श्रीमंत बॉर्डर आमसायो पेट्रोलिंग फ्लाइट अमने जराव कायसा बेग बिशिंगो मानसका कायबेसि पेकेडो 10,000 याबा टैबलेट हाटी वाबनि हाटीदो 5 लाख हाय अंगने हिनि शाखा सामरा थानानि उचिता पोस्टार लाइथानाय 12 एप्रिल सालमारियाव किसासक सामुसिद्रा खायने रगल पुटक खायजानाय खरकटा शिखलानो नायनानि बागै आगरतला जिबि शाखानगो थांगुसुगुजे बिजेपिनि हासे टांकां बिपिन बर्मा तांसुलहराव खुतामारा गामिनि लिथन देबरमा दै गुदुम देबरमानि नगर सामुसिद्रा खायने रगबाय सब्रबजांमानि कक्टमा मानमानि यागला क्राक साल बरनि नगर विजिट खायनानि थांगा 15 जिरानि बिजेपिनि मादानि अभिजित देबरमा राष्ट्र हस्ते बीजेपी निलुआ जिजाकमा स्टेट बीजेपी डांगनागो पालाइजाका भारत रत्न डॉक्टर बी आर आम्बेडकरनि 135 आसेमानि साल कांडा मानजाका हस्तिनि मन्त्रियों प्रोफेसर कुमार शानकको प्रतिनिधि दंग लाइथाना 12 एप्रिल सालमारिनि हरलং ट्राइ बेली ओमानजय गामि जीवन मोहन त्रिपुरा मंगै बीजेपीनि खरगसा बरबुट खायजामानि कक्टमा ग्राहकशाला आशागुदो कुमानायनो नायनानि बागै मनोगार शाखामनगो थांगा करमशालानि बीजेपीनि कैंडिडेट इनु कान्ति जाकमा आश्रमबारी रविचंद्र पारानी तुषार देबरमा बटक खायजामानि यागला आगरतला जिबि शाखामनगर सांगाजिबि दंमानि राक्षस सन्देश जराव बनायनानि बागै आगरतला जिबि शाखामनगर थांगा बीजेपीनि हाकसा जखन एमपि राजु भट्टाचार्य ताबो कक्टमा शुक्रबार बेंगली न्यू ईयर ते अक्षय तृतीया नरुगे कालिका ज्वेलर्स सिंह बखालते रजाका स्पेशल ऑफर 16 एप्रिल निशिमी 24 एप्रिल जरा तंगनाय ओ स्पेशल ऑफर राक्षला काशे कक्टम पालाखलाय ओ कोंगनु शाखलाय का कालिका ज्वेलर्स
Ashlo koktum panaklai o special offer shaklai zaka kalika jewelers in bakhakti. Offers ne wishing the money mane talbidal chef shop aboshimia rangzani paimongo making charge tong 20%. They joto rangzani paimongo tong nai kasha klai kip. They daily like it romanani shape tong nai. Borongo rezagnai gold coin abahikino pai thago. Akshay Tritiano roge khoroksa mega like it drono rezagnai khonsaskuti malkhong. Abani bagino hasini joto lokorogno roni showroom visit klai ne bagi kobong mangrekha Kalika Jewelers. কালিকা জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে জানাই শুভ নববর্ষ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার আগাম আন্তরিক শুভেচ্ছা। অক্ষয় তৃতীয়া একটি শুভ দিন, ওই উপলক্ষে স্বর্ণ কেনাকে শুভ বলে মনে করা হয়। এই শুভ উপলক্ষকে সামনে রেখে কালিকা জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে বিশেষ কিছু অফার এবং নিত্য নতুন গয়নার সম্ভার, যার মধ্যে রয়েছে হালকা থেকে ভারী ওজনের গয়নার আধুনিক ডিজাইন। এই গয়না আশা করছি গ্রাহকদের আকর্ষিত করবে এবং আনন্দিত করবে। আগামী 16 এপ্রিল থেকে 24 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে আমাদের এই বিশেষ অফার। গ্রাহকদের জন্য থাকছে মজুরিতে 20% পর্যন্ত ছাড়। তার পাশাপাশি প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে অ্যাশোর্ড গিফটস। তাছাড়া প্রতিদিন আমরা 3 জন ক্রেতাকে বেছে নেব যারা পাবেন একটি গোল্ড কয়েন। সবশেষে অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণ লগ্নে মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে একজন লাকি কাস্টমারকে, যিনি পাবেন একটি স্কুটি। এই উৎসব মুখর অফার উপভোগ করতে আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে কালিকা জুয়েলার্সে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। নমস্কার। এর মধ্যে বিশেষ অফার কি রয়েছে? বিশেষ অফার রয়েছে, প্রত্যেক কেনাকাটা মজুরিতে সবার জন্য থাকছে 20% পর্যন্ত ছাড়। তার পাশাপাশি তো শর্ট গিফট থাকছেই প্রত্যেক কেনাকাটায়। তাছাড়া প্রতিদিন 3 জন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3 জন ক্রেতাকে বেছে নেওয়া হবে যারা পাবেন একটি গোল্ড কয়েন, এবং সবশেষে থাকছে মেগা লাকি ড্র, যার মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে একজন ক্রেতাকে, যিনি পাবেন একটি স্কুটি। Kragul mishu porani logio shalsani koktum chini khorang. Tangshal sariko telamra hodrai gorjon tilawo khlai zakha jomatia hodani jotoni shlai kotorder baba goriya matai. Jatigathar musunge ashani pandana che shuirekha hasina hastifa industry redinalo. Ashli Bano Hasna Hastafa Industry Ready Nalono Karibu Mazaka Emily about GV Kalani Shaharai, DM Rajat Ban SDPU, Jagadishwar Reddy, former State Chief Secretary Data Mohan Jamatia, Shangroma Riyangdo Fani, Bichitra Mohan Jamatia, Jamatia Hoda Advisor, Pudindro Kumar Jamatia, Okrana from Bipro Kumar Jamatia Koshon. We want education that keeps you rooted, progress, and remembers your ancestors, and empowerment that respects your okra and your Naikoitin song. Baba Gaya blesses those who work hard and remain united. So I urge you to preserve your language, your songs, your dances, and your sacred rituals. Festivals like Gaya Puja are not just events, they are your resistance against cultural erosion. Let us remember that our unity in diversity is our greatest strength. May Baba Gaya bless every home with prosperity, every field with a beautiful harvest, every child with the pride of their heritage, and the entire state of Tripura with peace and progress. With these words, I thank Jamatia Hoda for inviting me to this sacred ground.
Sirishitini Raiden Robi Bishop Bruno Palaizako Goriater, Abahakino Dakla Bishop Palizaka Baba Goriater, Daklani Order Kraizaka de la Mora Hodraini, Goshantila Amsayo. 35 টি কথার 213 1435 টি প্রাপ্ত আর ঘরজন্তলি কামে আল্লাহ আমা Dilamara Simi Harmony Koktum Chini Korang. Nuyung Mawa Father of Indian Constitution Dr. B.R. Ambedkar ni 136 Asamani Shal Palaizaka Manzaka S Welfare Montri Sudangsho Das Higher Education Montri Kishore Burmot West District ni in charge and Chief Bishojit Shilako Shong. আধুনিক ভারতের উপকার সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ভারতরত্ন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের Ashani Pando Manzang Joto Narwai Rock Pulano, Dr. B.R. Ambedkar ni Mangtongo Kumbogi Pormia Farlaika, Habnia Grona Ashalok Laizagmani Pandano Dikok Shaka Montri Sudangsho Das. ভারতবর্ষের মহান ব্যক্তিত্ব সংবিধান প্রণেতা সমাজ সংস্কারক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি এসওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে। তো আজকের এই বিশেষ দিনে আমি প্রথমেই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা এবং সম্মান নিবেদন করছি। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর শুধুমাত্র সংবিধান প্রণেতা বা ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী বা ভারতবর্ষের স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী এমনটা নয়, তিনি প্রতিটা ভারতবাসীর জন্য একজন অনুপ্রেরণার স্রোত। তিনি প্রতিটা দলিত ব্যক্তিত্বের জন্য একটা মানে আলাদাই শক্তি। তিনি আমাদের প্রতিটা ভারতবাসীর জন্য অনুপ্রেরণা। তাই ওনার মতো ব্যক্তিত্বের জন্মদিবস উদযাপন করা আমাদের কাছে সত্যিই গর্বের বিষয়। তো আমি মনে করি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর যদি ভারতবর্ষে জন্ম না হতেন বা তিনি যদি আমাদের মধ্যে না থাকতেন, আজকালকে যে বা সেই সময় পরাধীন ভারতের যে অস্পৃশ্যতার যে চরম একটা বিশৃঙ্খলা ছিল, সেই জায়গা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা হয়তো বা সম্ভব হতো না। এবং আজকে যেভাবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক সংবিধান তিনি আমাদের সামনে দিয়ে গেছেন, তিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, এটাও আমাদের জন্য অনেক বড় বা বাড়তি পাওনা। তো আমি আজকের এই বিশেষ দিনে ওনাকে আবারও সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা জানাই এবং যুবকদের প্রতি আমার আবেদন থাকবে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের যে লাইফ স্ট্রাগল বা হিস্ট্রি সেটা জানা, সেটা বোঝা, তিনি কিভাবে জিরো থেকে হিরো হয়েছেন আমাদের দেশের সামনে, সেটা কিন্তু তার জীবনী থেকে আমরা পাই। তো তিনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের প্রতিটা মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার স্রোত, তিনি আমাদের কাছে উন্মাদনার বিষয়। তো ওনাকে জানা উচিত, ওনার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সবারই অবগত হওয়া উচিত। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রী জয়ন্ত দে মহোদয় সহ রাজকরাগুলো নিশমি প্রণামী ককটুম চিনি খরান Rashtra Tripura Pradesh Congress Bhavan of Father of Indian Constitution Dr. B.R. Ambedkar ni 136 Asamani Shal Palaizaka Manzaka Pradesh Congress na Asufang Ashish Kumar Shaha Pradesh Congress Committee SC Division State Chairman Niranjan Das Akosong Ashlo Congress Bodan Invazi Zagmobay Klaizagmani Panda Okok Sanani Tangi Dr. B.R. Ambedkar ni Shamuhmunati Kok Shaka. Dr. Bhimji Rao Ramji Ambedkaরের জন্ম জয়ন্তীতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ও ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তফসিলি জাতি বিভাগ আমাদের পশ্চাৎপদ বিভাগ এবং সংখ্যালঘু বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা প্রণাম জানাই একজন সমাজ সংস্কারক প্রখ্যাত আইনজীবী ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতা রূপে যিনি সর্বজন বিদিত ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি পালন করার মধ্য দিয়ে দেশের সর্ববৃহৎ যে জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়া
দলিত, আদিবাসী, পশ্চাৎপদ, সংখ্যালঘু সমগ্র অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য, তাদের অধিকারের জন্য, তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য যে লড়াই উনি করেছেন, ওনার এই লড়াইয়ের পথ প্রদর্শক রূপে আজকে আমরা সংকল্পবদ্ধ হচ্ছি। একজন শুধুমাত্র আইনজীবী নয়, উনি ছিলেন ভারতবর্ষের জওহরলাল নেহরুর ক্যাবিনেটের প্রথম আইন এবং সোশ্যাল জাস্টিস মিনিস্টার। ওনাকে এই দেশে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ওনার দীর্ঘ সংগ্রামের ফলস্বরূপ সমাজের বুক থেকে এই আনটাচেবিলিটি, যে অস্পৃশ্যতা, এটাকে রোধ করা, পিছিয়ে পড়া দলিত পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের তাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিশা উনি দেখাতে সক্ষম হয়েছে। রাজকরাগুলিনি সিমি প্রণামনি খকথম চিনি খরাং भारत रत्न डॉक्टर बी आर आम्बेडकरनि आसेमानि सामनेरोगै क्राउसला हाखतनि जतो थाइबे बागसा केनो शान्तिबाजार हांखर साखामननि साखामिया रगनो चामं गदै बागजाखा बीजेपी आदंरनि लवाजि सागमबाय आसनि दांबो दांगो मानजाखा 36 शान्तिबाजार मण्डल प्रेसिडेन्ट देवाशिष भौमिक मण्डल भाइस प्रेसिडेन्ट पार्थ पाटारिनो खबै प्रतिनिधि कवन आदंराव भारत सपूत डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जी जन्मदिन उपलक्षे আজকে শান্তিবাজার ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডলের উদ্যোগে আমরা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছি এবং আজকে আমরা সকলেই মিলে ডক্টর বি আম্বেদকরজির মূর্তিতে মাল্যদান করা এবং অফিসের মধ্যে আমাদের এই ডক্টর বি আম্বেদকরজি এবং ওনার যে জন্মদিন সেটাকে আমরা সবাই মিলে পালন করেছি। শান্তিবাজারের সিমি বিক্রমনি ককঠম চিনি খরাং CPIM ni kaisa budal haste election commission ni thani kaiba sanmungna ti malai ka hene rakshala kaisa kokthum phana khlai okongno saka CITU ni haste dang phangmanik de ashlo borom ni samung humungna ti shira shira ke kok saka CITU ni haste dang phangmanik de স্টেট ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমি সবটা নোট করে নিয়ে গেলাম, আপনাদের বক্তব্য শুনলাম, আমি বসবো দেখবো কতটুকু কি করা যায় এবং উনি আমাদের যে বিষয়গুলি আমরা উপস্থাপিত করেছি এগুলো সম্পর্কে তিনি কোনো যে মানে এগুলি কোনো প্রকার যৌক্তিকতা নেই বা অযৌক্তিক এই ধরনের কোনো বক্তব্য তিনি রাখেননি এবং আমরা মনে করি যে এটা যৌক্তিকতা সহকারে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি এটা নিশ্চয়ই সেই অনুযায়ী ইলেকশন কমিশন স্টেট ইলেকশন কমিশন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কারণ ভোটের দিনের অভিজ্ঞতাটা ভালো না এবং বহু রক্তক্ষয়ের ঘটনা ঘটেছে এবং নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ হওয়ার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা নিতে পারেনি। এটা মনে রেখে যাতে কাউন্টিং হলে একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি না ঘটে এই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা বারবার ওনাদেরকে আমাদের দিক থেকে আমাদের যে আশঙ্কা সেই আশঙ্কাটা আমরা প্রকাশ করেছি, কারণ এখনো কেউ কেউ বলছে সব আসন জিতে যাবে, সব আসন জিতে যাবে, যাও এটা বলতেই পারে যে কোনো রাজনৈতিক দলের বিষয়, কিন্তু এখন এগুলো যত বললে তত কিন্তু ওই সমস্ত ইভিএম টিভিএম নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা সন্দেহ তৈরি হয়, নানা ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয় এগুলো, এবং এই কারণে আমরা বলবো যে সমগ্র বিষয়টা যাতে একদম নির্বাচনী বিধি এবং নির্বাচনী আইন মেনে সমগ্র ব্যাপারটা যাতে দেখা হয় সেটি আমরা ওনার কাছে আহ্বান রেখেছি। আপনাদের কি মনে হয় যে আপনারা যে আহ্বানগুলি রেখেছেন এটা ইলেকশন কমিশন এই বিষয়ে চিন্তা করবে, কি মনে হয়? আমরা তো যে ইলেকশন কমিশনকে আগেও যে সমস্ত প্রস্তাবগুলো দিয়েছিলাম অল্প কিছু কার্যকরী হয়েছে, যখন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অবস্থা খুব খারাপের দিকে গেল তখন গিয়ে সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স কিছু আনলেন এবং এটা যদি আগে থেকে আনতেন আমাদের মানে যে প্রস্তাবগুলো ছিল সেটা যদি মেনে চলতেন তাহলে এমন ধরনের পরিস্থিতি হতো কিনা আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এখন কমিশনের প্রতি তো তাদের কাছেই তো বলতে হবে, গিয়ে কোথায় বলবো, কারণ ইলেকশন কমিশন হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং আমরা এটাও বলেছি অতীত
বর্তমান দুইটার নিরিখে আপনাকে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওইদিকে গিয়ে বিধানসভা এবং পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে, আর স্টেটের ক্ষেত্রে হলো স্টেট ইলেকশন কমিশন এনাফ পাওয়ার, পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অধিকারী, পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে যাতে সুষ্ঠু অবাধ ভোট করা যায় সেখানে গিয়ে তারা বাস্তব পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে যাতে সেই সিদ্ধান্তটা নেয় আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। কারণ যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে, কনস্টিটিউশনে যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া আছে। এবং এটাও আমরা বলেছি যে এই ত্রিপুরা 88 থেকে 93 তো ভোট হয়নি, এবং 93 তো এর আগে যে ইন্ডিয়ার ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ছিল এটাই তো মানুষ জানতেন না, আমরা বলেছি। এবং এই ত্রিপুরা দিয়েই কিন্তু ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াকে চিনেছে 1993 সালে, এবং সেখানে গিয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে টিএন সেশন। এবং অবজারভার শব্দটা কিন্তু ভারতবর্ষে আগে ছিল না, ত্রিপুরা দিয়ে 1993 সালে ফার্স্ট অবজারভার চালু হয় ত্রিপুরা দিয়ে। কাজে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যদি সিদ্ধান্ত নেয়, আবার স্টেট কমিশনও যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে স্টেটের ইলেকশন গুলো আমরা সুষ্ঠু অবাধ করব, তাদের ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি দেখার কথা নেই, সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাদের হাতে আছে। সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে অবাধ সুষ্ঠু যাতে করোনার কাজটা শেষ হয় সেটা আমরা বলেছি। রাজখরাগুলো মিশমি প্রণামী কক্ষম চিনি খরাং अक्षय तृतीया नि offers to be Faika Aranyag Jewelers or offers 15 April ni shimi 30 April shal mari zora Kramshla ka chok thum panakre o kongno shaka Aranyag Jewelers ni no fang Bishop da hakin daklai bishop Akshay Tritiya ni sorawato buzaka dalbidal offers rangsangni paimongo tongnai 675 rang marini khaimong jongholoni paimongo tongnai 100% off tongni lucky draw aba hakino poroni o offer tongnai Agartala Dharmanagar khwaikhoira shorni showroom aboni bagi hasini jodolo khorokna finally kobokona rokha Aranyag Jewelers সমস্ত রাজ্যবাসীকে আরণ্যক জুয়েলার্সের তরফ থেকে আমরা জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। অক্ষয় তৃতীয়ায় আপনাদের মাধ্যমে আমরা চাই আমাদের সাথে আপনাদের এই সম্পর্কের বন্ধন অটুট এবং অক্ষয় হয়ে থাকুক। এই জন্যই আমরা নিয়ে এসেছি বেশ কিছু অফার। এই অফারের মধ্যে থাকছে প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 675 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, প্রত্যেকদিন লাকি ড্রতে থাকছে একটি স্ট্যান্ড ফ্যান, যে কোনো দোকানের পুরনো হলমার্ক গয়নার বদলে 100% মূল্য ছাড়। এই নজর কাড়া সম্ভার থাকছে আমাদের প্রত্যেকটি শোরুমে, অর্থাৎ আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর এবং কৈলাসহরে। মনে রাখবেন, এই অফার শুধুমাত্র একটি ছাড়ের তালিকা নয়, আপনাদের সাথে আমাদের সম্পর্কের এবং আপনাদের সাথে আমাদের প্রতি যে ভরসা, সেই ভরসা এবং বিশ্বস্ততার প্রতীক। আপনাদের প্রতি আরণ্যকের শ্রদ্ধার্ঘ। আমাদের সব শোরুমে একসাথেই অফারগুলি চলবে। আমাদের আগরতলা শোরুমের ঠিকানা এমবিবি চৌমুহনী কামান চৌমুহনীর কাছে, খোয়াই শোরুমের ঠিকানা সুভাষ পার্ক খোয়াই, ধর্মনগর শোরুমের ঠিকানা ডিএনভি রোড ধর্মনগর, আর কৈলাসহর শোরুমের ঠিকানা গার্লস স্কুল রোড স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পাশের বিল্ডিংটাই। সবার প্রতি রইল সাদর আমন্ত্রণ। Tini ni koktuma asuzora tino tiba khasra hayung te hakoto ni koktuma shaimana bagai chayo nai tongli chini khorang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে! শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয়
সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। Crown Lychee Drink. Refresh your feelings. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। अखय तृतीयानि दालबिदाल अफार्स रok kabangma shop rogo choliwi tongo abono no nranbas kango tubuna ni bagai Gopinath Jewelers hawisho paika or jaga wala अखय तृतीयानि 20% discount rok cholai tong katal collection rok tamo phaiwi tong diamond angthang gold angthang silver angthang aborono no srai srai Simon laina ni bagai ang suparna jama jan nranbas kango phaisok paisa ani logo tongo salchang debar mai ke poila no lam soklaina osobo samukhane robai aka baino poila no lam sobu chini kharango ke poila saikhna rogar je gold embisingole tamarok bo special collection katal rok kete अखय तृतीयानि special offer rok musa sutur tong offer chinoro jengli tongkha flat 7% discount making charge lowest discount of high discount kariko of tabung no puila of high discount jago chinoro starting goi tongkha ko phainai me jora ni 10 tarik jora ekhe katal collection rok musa su katal collection ko ma phaija abo phai je nai phene rong nai mano phai chini store phai বাইরে সঙ্গম সুগতাবো ডায়মন্ড রক যদি সে কান্তে কান্তে ক্রাইউই থাংখাং কে আবনি রিপ্লেসমেন্ট দে তং ইয়াকাবা বমতে হাই আবনি এক্সচেঞ্জ খাইনামন এক্সচেঞ্জ খাইনামো যদি সে বিল তংকা কে আবো বড় চাক ফিনাই ইমান
Jadi si diamond ang paiwi telang mana ya golo ang ketal fana nafi sinai hingke je u rate by pai mana abu sem de mana ya ka babom te. Abu sem na mana ingko bebang no sem mana hypno magnetic jisti bat thanai ta olo na phake kai. Hingke diamond ka pai kha tabok silver one bising kisa sai kana. Silver bising ka 15% ka discount ri tongo diamond bising ka kai 50% ka discount offer ri tongo. Tini ni simi de seng jaga ba. Inti ni simi na. Fadi ketal collection na nalena ingke bai temat ketal collection ok sopai ka oro jaga ni bisingo. Oro bisingo diamond ni mongol sutra collection ka ma phaja oro nai mano. Kaisa nai ne de jotto na bebag na ketal collection tam na thogo obo je paine rong ni baga ang kobogo jotto na phai manjaga omono visit khanya bade. Teki or jaga ba taman abu diamond ni de. Moga diamond ni locket bijak te chain bag oro ka diamond ke 18 carat mano te oro bo diamond bo mano diamond plus gold ta na. Diamond plus gold. Ingke ayang gonu zaman. Omo gakai ingko mok chain ketal kema collection phajak omoni oro simia tep tongo je phai visit khapene rok nai mano te buchino ro phai. Or jaga wo nuk zaman kari ketal amtai snaja goi tongo amtai tira tongo. Abu ke tamrok tong. Abo kai ko solid churi tai ko pola shaka tai rup phaini kemama collection phajak phai visit khaimano finding ke sung shakara bo gisa misanale ne bani khuk bai busuk rok price abone inkete or jaga sung nogoi mano asalarone kanjanai tam sin kham bai abono kharo abono saimala ne ke bai se sai omakai salarok je tongnai rok ni bagai pong ni bagai kaisa churi sini boirong ni simi churi hino tipia salarong botongo kaisa single kan mano mono Abo busuk rok online Obo da. Obo ko sirit lag rong nai. Abo kare kaijat nai rong ni bagai krama collection tong abrono sai. Omo kai je kaijat nai rong ni bagai pola special chini boi rong ni bagai no mono kani mano borok pai. Ketal abo ketal mang na joto. Bebak no ketal collection phajak te botongo bisingo abo ke nugiman khana ketal collection rok tongo engke salarok ni khara de kamu kharo salarone kanjane belai ni naitho kharo rok tongo engke nugiman khana ketal collection ni bisingo mongol sutra rok engke diamond ni chain rok bo kabang man nugiman khana abo tai khlaibi no naithok or jaga bo Gopinath Jewellers so nugjagi tongkha ni rok nugui ni man khana sini khorani sakthar mumbai engke saimano tabo finance season rogo bo kailai panda amta hero bo soloi tonga abono naharone Gopinath Jewellers roni sakthar mung bai abota sakthar rogo snamjagai tongo mongolsutra rogo snamjagai tongo inke abono rogene tabo okhoi tritiani offer bo soloi tongo offer ni bisingon rok rangmari ki sabai manai mano abono bagai or jago visit khlai faidi naithok rangsak risak tabo diamond hundi ba gold hindi silver hundi ka angmano or jago collection kaham man thok nai rok nugui bo tongthana chini khorani mang thilibo abon tini ni salo sai tok lai mani nrono abta hai kaham kanjak nai rok phorogna ni bagi chini khorani angai inke balai na hambai sing bai karangai tongde salbrung nai update nrono roi tanai an suparna jamatia an logo chonggo salchang de barma balai hambai
energy drink. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লং তরাই বেশ, লং তরাই বেশ। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हासिन जतन लोकलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खासै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তরি না আইথ जतन तन्थ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a coordinated enforcement action at the Churaibari outpost, Sri Bhumi Police intercepted a commercial vehicle registration number AS26AC1102 transporting a concealed shipment of illicit narcotics and recovered 14,250 bottles of prohibited cough syrup. The Tipra Motha Party has formally submitted a memorandum to the Tripura State Election Commission expressing serious concerns regarding the vote counting procedures for the upcoming TT-ADC General Election 2026. The memorandum was submitted by Tipra Motha General Secretary and Minister Bisaketu Devarma. A youth identified as Sagar Ghosh tragically lost his life due to a suspected drug overdose in the Jogendra Nagar Others Colony area. The local police have initiated an investigation into the circumstances surrounding the demise. On the occasion of Poila Boishak, Vijay Das, the officer in charge of Vishakhar Police Station, purchased and gifted essential educational books to Sagar Pal, a class 10 student who demonstrated a commendable act of community service and humanitarianism supporting underprivileged students. Marking the auspicious occasion of the Bengali New Year, the Mata Tripura Sundari Temple, one of the state's most devout religious landmarks, witnessed an extensive influx of devotees beginning in the early morning hours. Pilgrims from across the region gathered at the shrine to offer prayers, seeking divine blessings for prosperity and success in the year ahead. Marking the auspicious occasion of the Bengali New Year, the Lal Bahadur Club officially initiated its preparation for the upcoming football season with a traditional prayer ceremony. The ceremony was presided over by Club President Pranab Sarkar and Secretary Amal Devarma. Bringing to you the news of the day. In a coordinated enforcement action at the Churaibari outpost, Sri Bhumi Police intercepted a commercial vehicle registration number AS26AC1102 transporting a concealed shipment of illicit narcotics and recovered 14,250 bottles of prohibited cough syrup. The seized contraband has an estimated market value of Rs 1.5 crore. 2 individuals were apprehended at the scene. The incident occurred early Tuesday morning during a routine check on Churaibari Watch outpost. Acting on a tip-off, police flagged down a 6-wheeler truck with registration number AS26AC1102. Upon inspection, they discovered a sophisticated concealment method. The truck was filled with watermelons to avoid suspicion. Each carton contained totaling 14,250 bottles. The seized contraband has an estimated market value of Rs 1.5 crore. আজকে বছরের প্রথমটা দিনেই করিমগঞ্জ আরক্ষীর বিশেষ সাফল্য আজকে সকাল 6:30 নাগাদ আমাদের কাছে খবর ছিল এরকম নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে গাড়ি একটি আসবে। সেই মর্মে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালাচ্ছিলাম, নাকা চেকিং চালাচ্ছিলাম। তাতে আজকে সকাল 6:30 নাগাদ
এই চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট যেটা আছে সেখানে আমরা একটি ট্রাক আমরা আটকেছিলাম। সেটা তল্লাশি চালাতে ট্রাক ভর্তি ছিল তরমুজ ফল, যেটা ফল তরমুজ, তার ভেতরে আমরা পেয়েছি 14,250 বোতল ব্যান্ড, যেটা নিষিদ্ধ কোডেইন কাপ সিরাপ। সেটা আমরা জব্দ করেছি, যথাবিহিত আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি। ড্রাইভার করায়ত্ত হয়েছে, মানে সহচালক জন করায়ত্ত হয়েছে এবং আইনগত NDPS অ্যাক্ট মতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সরকার তথা অসম আরক্ষীর যেটা ড্রাগস বিরোধী আন্দোলন চলছে, অব্যাহত আছে, নিরন্তর চলছে, অব্যাহত থাকবে। আমরা কোনো মতেই কোনো ড্রাগস আমাদের অঞ্চল দিয়ে আর সরবরাহ করতে দেব না, আসতেও দেব না, যেতেও যাব না। এই জন্য আমরা কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করছি আর চালিয়ে যাব। স্যার, এগুলির কালোবাজারে মূল্য কত হতে পারে? কালোবাজারে মূল্য আমরা দেখেছি পার বোতল 1000 রুপিস, 1000 টাকা। সুতরাং 14,250 বোতল মানে অলমোস্ট 1.5 কোটি টাকার নিষিদ্ধ কোডেইন কাপ সিরাপ আজকে জব্দ হয়। NDPS এর মধ্যে যে ধারা লাগাতে লাগে সেগুলি লাগিয়ে কেস নেওয়া হবে, সহচালকের এগেইনস্টে নেওয়া হবে, গাড়ির মালিককে আমরা সামন করবো, উনার নিয়ে করবো এরকম ভাবে। প্লাস কোথার থেকে লোড হয়েছে, কোথায় যাচ্ছিল, কোন দিকে যাচ্ছিল, ত্রিপুরার দিকে। সুতরাং কোথার থেকে লোড হয়েছে সেগুলো আমরা খবর নেব, কোথায় লোড হয়েছে, কার থ্রুতে হচ্ছে, এসব আমরা এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইনভেস্টিগেশন চালাবো এবং দোষীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব। দিক থেকে আসছিল, ত্রিপুরা যাচ্ছিল, এই অবস্থা আমরা চুড়াইবাড়িতে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে পেয়েছি। The police have detained the truck driver and his assistant. After interrogation, they confessed that a consignment was being smuggled from Guwahati to Agartala. বাড়ি কোন জায়গায়? আসাম না ত্রিপুরা? কোন ডিস্ট্রিক্ট? গাড়িটা কোথেকে নিয়ে আইছো? কই জায়গায়? কি মাল আছে গাড়িতে? তরমুজটি কই নামাইবা? আর এসকপটি? তো এরকম কতদিন ধরে নিতে আসো? আমি তো স্যার আমি এদিকে আসছে, আমি তো আজকে গাড়ি দিয়ে আসলে আমার গেটও এনটি থাকবো, দেখেন আমরা যাচাই করি। আমি টিপার চালাইতাম জেসিবির লোকে। আমার শুধু কইছিল সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনছে, এই গাড়িটা কে কইছে নামটা কোন না? আরে এবার নামটা তো মনে করতে হবে। কি নাম মনে আছে? বাবার নাম? আব্দুল সালাম। গাড়িটা কোথেকে নিয়ে আইছো? পুরোহাটি। কই জায়গায়? আগরতলা। কি আছিল গাড়িতে? গাড়িতে আমার তো মুসলিম তরমুজ থাকে বলে মুসলিম এ আর তরমুজের লগে এটা কিটা? আর পরে দিছাবেলাম তো এর আগে তুমি জানো না? এল এটা কই লিয়া দিতে স্যার? মুসলিম মিয়া এই জানে কই। Regarding the seizure, the police of Sri Bhumi district will produce them before Sri Bhumi district court on Thursday. This significant success came during our routine checking operations. Pure Report, Srinagar. The Tripura Motha Party has formally submitted a memorandum to the Tripura State Election Commission expressing serious concerns regarding the vote counting procedures for the upcoming TT-ADC General Election 2026. The memorandum was submitted by Tripura Motha General Secretary and Minister Brisaketu Debarma. The memorandum submitted highlights alleged legal ambiguities in the State Election Commission April's 4th directive. Key points of contention include the party questioned the decision to allow any voter from a state assembly constituency to serve as a counting agent, arguing this violates specific TT-ADC election rules. Objection was raised against limiting access to the returning officers table to only candidates or their election agents, which Tripura Motha claims will undermine transparency. The party also flagged reports of violence and the entry of outsiders on polling day. They warned that these factors could destabilize the environment during the counting process scheduled for April 17, 2026.
स्टेट इलेक्शन कमिशनर वे मालाय फैकिया चिनी लगियो तो चिनी बरमगना रमेश देवबर्मा चिनी प्रमथानी एडवाइजर ते चिनी भास्कर देवबर्मा एडवोकेट जों तिनी बबाय मालाय माने मेन कारण उनका एडिशननि काउंटिंग एकेबारे लेखानानि दिए थिंके 17 तारिखो जे एडिसी कन्स्टिट्युएन्सी जे एडिसी कन्स्टिट्युएन्सी भोट लेखा जागनाय आ जागाव काउंटिंग एजेंट एडिसी एरियानि बरनो काउंटिंग एजेंट उनथं ना नांनाय नि जों इलेक्शन कमिशनरनो साफायखा जों बनो चिठिबो रैखा आबनि बागै केबो साका नायनाय ओ मेटार बिसों अमनो बनो साका जाते जोंनि काउंटिंग नि दिनो कोनो भायलेंस इयावै जाते गाहाम करंखायनो चिनि काउंटिं नानि उनथं आबनि बागैनो जों बय मालायका ते बो आबनो साका बरबो शांति न नायो बरबो पीस न नायो ते चिनि काउंटिंग हलो चिनि कैंडिडेट बाय इलेक्शन एजेंट हरबनुनो मा हाबनाय आमते हायके जों चिठिरिका कारण जों कयका एसडीएम नि हते खनाका जे खरकसासे मा हाबनाय हयतो काउंटिंग एजेंट हयतो इलेक्शन एजेंट हयतो कैंडिडेट किंतु जों तो अनेक इलेक्शन पार्टिसिपेट खायफैका आमते हायकुनु करे हरबनुनो मा हाबो किंतु चेयर बागै कैंडिडेट अथवा इलेक्शन एजेंट बागै एक्सट्रा चेयर रिमी थांनांगौ आंबो सिं कुनु प्रॉब्लम करी जे लाई थांमन इलेक्शन जे सिस्टम खलायजाका आ सिस्टम न खलायदि जों बरनो साका ते जों वायलेंस नि एगेंस्ट जों जतनो चिनि महाराज को साजाक ते चिनि कैंडिडेट को जतनो न अगुनो सावि दङ जे कुनु वायलेंस थाखायदि जाते शांतिकै ओ काउंटिंग पाइनानि उनथुं 16 तारिख 4टा जागाव रिपोर्ट दङ आबो शांतिकै पाइनानि जों वानसुगो जदिनो 3टा जागा जदिनो बहिरागत हायगा फातानि बरक हाय डिस्टार्ब खायपेया हगाय इलेक्शन शांतिपूर्ण भाबे पाइनाय The State Election Commission is expected to review the representation as the state prepares for the final stage of the 28th state council elections. Pure report, Chinikhara. A youth identified as Sagar Ghosh tragically lost his life due to a suspected drug overdose in the Jogendra Nagar Others Colony area. The local police have initiated an investigation into the circumstances surrounding the demise. The incident has sent shockwaves through the local community. According to reports, Sagar was found in a critical state following the consumption of illicit substances. Despite attempts to provide medical aid, he succumbed, marking another grim chapter in the region's battle against narcotics. Local residents of Others Colony have expressed growing alarm over the increasing prevalence of drug abuse among the youth. জীবিত মারা গেছে এরপরে কইছে 11টার সময় রাত্রে একটা চিন্তা করার জিনিস হলে সব খানা টানা খুঁজতেছি খানাতে বসে জীবিত টানা খুঁজ করতাম জীবিত টানাতে খুঁজতেছি বলে মর্গে খুঁজ করতাম মর্গে খুঁজতে আমরা পাইছি পাইছেন আপনার ছেলের কি নাম বয়স কত 22 বছর কি করতো সে হয়তো মঙ্গলপুরে টোকাইতে বাড়ি আবিষ্কার করে নেশা দাদা করে কতদিন ধরে করে ড্রাগস তো নেশাই করতো তো এই চিকিৎসা করছিলেন না আপনারা করছি ওষুধও খাওয়াইছি নেশার কারণে তো খাওয়াইছি ওষুধ খাইলে দেহারা ওষুধ দেহা খাইতো আর কোটা খাইতো লুকাই ঘুমাতে সময় খাইতেছি হিসাবে কি জায়গা পঞ্চে যে ব্যস্ত আছে এরা তো বুঝো না দরকার আমার মতন গরিবের মা কত বুক খাই লইতেছে আমি তো একটা সন্তান হয়েছি সরকার যদি বন্ধ করতে হবে কোনো মা সন্তান আর হলো নেই আজকে এটার কারণে মুখ ছেড়ে রয়েছে আমার একটা বুক আসলে এটা না বাইরে তো আমার বুক করা মূল্য মিলে আমার উপরে থাকলে আমার এরকম আগে দেখতেন নি মানে এরকম না এই সরকার আছে বলতে এই কোটা বাইরে নিচ্ছে
আমরা তো বাপ জন্ম শুনছি না কোটা দিতে নেশা দিতে তারা তো এটি বন্ধ করে না তার লেগে তো কত মায়ের বুকের লইতেছে কত মানুষের ছেলে মা বাড়িতে বেরিয়েছে রাস্তাঘাটে চুরিদারি করতেছে দেখাইতেছে দেখাই গায়ে মরতেছে কিন্তু তারা তো এটি তদন্ত করে না কে লেগে চুরি করে কে লেগে রাস্তার থাকে এটি তো তারা তদন্ত করে না Authorities are looking into the source of the drugs to track down local peddlers operating in Jogindranagar belt. The body has been sent for a post-mortem examination to confirm the exact cause of death. Reporter Viparna from Agartala, Chini Khora. On the occasion of Poila Boishak, Vijay Das, the officer in charge of Vishalgarh police station, purchased and gifted essential educational books to Sagarpal, a class 10 student, who demonstrated a commendable act of community service and humanitarianism supporting underprivileged students. Sagarpal, a class 10 student from Vishalgarh office Tila, faced the prospect of dropping out due to extreme financial hardships despite his academic excellence. His father was unable to afford the necessary textbooks for the new academic year. Upon learning of the situation, OC Vijay Das intervened to provide the required assistance. On Wednesday afternoon, he presented a complete set of class 10 textbooks and stationery to the student at the Vishalgarh police station. The handover was conducted in the presence of Rajiv Sutradhar, the additional superintendent of police for Sibaijola district. শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদেরকে যারা দিনরাত মিডিয়ার সাথে যুক্ত আছেন অত্যন্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশন করে আমার বিশালগড় থানা এবং আমার শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট আর্মি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমরা একটা খবর পাই যে আমাদের উপস্থিলা এলাকায় একটা ছেলে ক্লাস 9 পাস করে আবার ক্লাস 10-এ উঠেছে। তো সে অত্যন্তই গরিব এবং তার খুব আগ্রহ পড়াশোনার প্রতি এবং পড়াশোনা করে নিজেকে তৈরি করতে চায়, কিন্তু অতি দরিদ্রতার কারণে বই কিনতে সে অক্ষম। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকে আমরা বিশালগড় থানা পাস আমাদের মাননীয় এডিশনাল এসপি সাহেবের উপস্থিতিতে আমরা তার যে ক্লাস 10-এর বইগুলো ওনার হাতে আমরা আজকে দিই, যাতে তার ভবিষ্যতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি অন্যান্য আমরা সামগ্রী তাকে তুলে দিই, যাতে তার পড়াশোনাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। এবং আমরা বলতে চাই এরকম দরিদ্র বা যারা পড়াশোনা করতে পারছে না, যদি কোনো সাহায্য লাগে যোগাযোগ করলে আমরা অবশ্যই তার পাশে থাকব। তো এটার মাধ্যমে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে পড়াশোনা যারা অক্ষম বা যারা পড়াশোনা করার প্রতি খুবই আগ্রহী, তারা যাতে কোনো মানে বইয়ের জন্য বা কোনো ধরনের জন্য যেন অসুবিধা না হয়, সেদিকটাও আমরা লক্ষ্য রাখছি। যদি ভবিষ্যতে আমার দ্বারা বা আমাদের পুলিশ প্রশাসন দ্বারা কোনো সহযোগিতা চায়, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা সাহায্য করব। স্যার, ছেলেটা মানে কোন স্কুল থেকে? মানে ছেলেটার নাম হলো সাগর পাল। কোন স্কুলে পড়াশোনা করে? সাগর ক্লাস 12 স্কুল, জাঙ্গালিয়া স্কুলের ছাত্র। তো তার এই পড়াশোনার প্রতি যে এত আগ্রহ, এটা দেখে আমি সত্যিই খুব ভালো লেগেছে যে আজকালকার দিনে পড়াশোনার প্রতি এইরকম আগ্রহ এবং উদ্যম, এটা মানে খুবই প্রশংসনীয়। আমি ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি সে যাতে ভবিষ্যতে একটা ভালো মানুষ এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দেয় যে আমি কোনোদিন হার মানিনি, যে আমি যতটুকু হই আমি নিজেকে তৈরি করে জীবনের প্রতিষ্ঠিত করেছি। মানে সেই যাতে সমাজের একটা দৃষ্টান্ত হয়, এটা আমি চাই। পড়াশোনাটাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পড়াশোনাটা শিক্ষাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। Reporter Vijayan from Vishalgarh, Chini Khora. Marking the auspicious occasion of the Bengali New Year, the Mata Tripura Sundari Temple, one of the state's most devout religious landmarks, witnessed an extensive influx of devotees beginning in the early morning hours. Pilgrims from across the region gathered at the shrine to offer prayers, seeking divine blessings for prosperity and success in the year ahead. The temple grounds experience high attendance throughout the day, with devotees maintaining disciplined quest for darshan. Families gather to offer special prayers for prosperity and well-being. Local traders upheld the Halkada tradition by presenting new account books for divine blessings. This fusion of religious fervor and cultural heritage created a vibrant atmosphere at Matabari. The event marked a spiritually significant commencement of the new year.
নববর্ষ উপলক্ষে ভালোই জাতীয় সমাগম, দূর দূরান্ত থেকেও আসতেছে, এখন অব্দি ভিড় আছে, বাইরের থেকেও আসে। আর হালখাতা যাত্রা হয়, অন্যান্য দিন মতো যা নীতি পূজা সব কিছুই হয়, চলছে। হালখাতা যাত্রা চলছে 10টা বন্ধ। অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে কোনো বিশেষ পূজা রয়েছে কি? বিশেষ পূজা বলতে নিত্য পুজো যা হয় তাহলে অবশ্যই তোমার বয়লাঘাটে আসে না, যা দিচ্ছি আমরা ব্যবহার করি, নিত্য পূজা যা সামগ্রী সব কিছুই আছে। Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhara. Marking the auspicious occasion of the Bengali New Year, the Lal Bahadur Club officially initiated its preparation for the upcoming football season with a traditional prayer ceremony. The ceremony was presided over by Club President Pranab Sarkar and Secretary Amal Debarma. Following its annual tradition, the Lal Bahadur Club marked the occasion of Bengali New Year with a formal prayer ceremony to inaugurate the upcoming football season. The event took place in the Banamalipur Khudiram Basu English Medium School ground. দীর্ঘদিনের একটা ঐতিহ্য, আমরা খেলার ময়দানে আমরা সবসময় ভালো করার চেষ্টা করি। এই বছর আমরা বাংলা নববর্ষের শুরুতেই আমরা বাদ পূজা করেছি। আমরা খেলার জন্য প্রস্তুতি বেশ কিছুদিন আগের থেকেই আমাদের শুরু হয়েছে। আমাদের যে লাল বাহাদুর ক্লাবের যে স্পোর্টস কমিটি আছে, ওনারা এবার অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের একটা ভালো টিম তৈরি করছে, যাতে ভালো খেলা উপহার দিতে পারে এবং আশা করি আমরা এবার ভালো খেলা উপহার দেব। আপনারা জানেন যে লাল বাহাদুর ক্লাবে আমরা খুব শান্তিপূর্ণভাবেই বিগত বছরগুলোতে আমরা খেলার ময়দানে আমরা লড়াই করছি এবং আমাদের লড়াইয়ের একটা স্থিতিশীলতা রয়েছে বরাবরই। আমরা ঠিক আছে, আমরা হয়তো খুব ভালো করতে পারি, অনেক পরিশ্রম করে আমরা সব প্লেয়ার কালেকশন করছি। গতবারের থেকে এবার আমরা অনেক আগেই নেমেছি মাঠের মধ্যে প্লেয়ারের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবার আমরা মাঠে একটি ভালো টিম উপহার দেব। বহিরাজ্যে কোনো প্লেয়ার আছে? বহিরাজ্যে প্রায় 8-9 জন আছে, তারপরে আরো কথাবার্তা চলছে। আপনারা কি মানে মাঠে নামছেন যে দ্বিমুকুট জয় করার লক্ষ্যে নাকি? না, দ্বিমুকুট জয় করার আমাদের এত লক্ষ্য তো সবারই থাকে, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে মাঠের মধ্যে হার জিত আছে। আমরা চাই ভালো একটা টিম আমরা উপহার দেওয়া, যাতে ভালো খেলে। হার জিত তো মাঠে থাকি, কিন্তু তারপরে আমরা আশাবাদী এবার আমরা একটা ভালো রেজাল্ট পাবো। মাঠে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, রেফারি নিয়ে প্রত্যেকবারই একটা বিপত্তি দেখা যায়, কি বলবেন এই ব্যাপারে? আমরা টিএফ এর যে কমিটি আছে, আমরা তাদের উপরে আস্থা আছে বা আমরা দৃঢ় বিশ্বাস, তারা সবসময় আমরা সহযোগিতা করে, ক্লাবকে সহযোগিতা করে। তো তাই আমরা রেফারির ব্যাপারে আমরা এখন কিছু বলতে চাই না। আচ্ছা, খেলা মানে লাল বাহাদুর ক্লাব, দর্শকের একটা উচ্ছ্বাস থাকে এবং জনগণের সবাই একটা মানে উল্লাস থাকে যে লাল বাহাদুর ক্লাবের খেলা কবে। তা এবার এই সবাই জনগণকে কেমন উপহার দিতে পারবেন মনে হয়? এই কারণে আমি বলছি, খেলার মধ্যে তো অনেক কিছু আছে। এইবার আমরা একটা ভালো টিম, এবার আমাদের যে লাল বাহাদুর ক্লাবের দর্শক, আমরা একটা ভালো টিম এবার উপহার দেব। আমরা ভালো খেলার চেষ্টা করব, আবার আমরা চেষ্টা করব হয়তো আমরা এবার একটা রেজাল্ট পাই। কত টাকার বাজেট আমাদের? এখন অব্দি তো 20 লাখ টাকা মানে চলছে বাজেটের মধ্যে, এরপরে সময় বাড়তেও পারে। আপনার পরিচয়টা? আমার নাম সম্পাদক, লাল বাহাদুর ক্লাবের সম্পাদক শ্রী অমল দত্ত। The ceremony was attended by Lal Bahadur President Pranab Sarkar, Secretary Amal Debarma, and other prominent club members and distinguished guests. Reported by Raju from Agartala, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara.
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। Agri Show Navaso. We are going to start that Bengali New Year, and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড, আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a coordinated enforcement action at the Churaibari outpost, Shribhumi Police intercepted a commercial vehicle registration number AS26AC1102 transporting a concealed shipment of illicit narcotics and recovered 14,250 bottles of prohibited cough syrup. The Tipra Motha Party has formally submitted a memorandum to the Tripura State Election Commission expressing serious concerns regarding the vote counting procedures for the upcoming TTADC General Election 2026. The memorandum was submitted by Tipra Motha General Secretary and Minister Brisaketu Devarma. A youth identified as Sagar Ghosh tragically lost his life due to a suspected drug overdose in the Jogendra Nagar Others Colony area. The local police have initiated an investigation into the circumstances surrounding the demise. On the occasion of Poila Boishak, Vijay Das, the officer in charge of Vishalgarh Police Station, purchased and gifted essential educational books to Sagar Pal, a class 10 student, who demonstrated a commendable act of community service and humanitarianism supporting underprivileged students.
Marking the auspicious occasion of the Bengali New Year, the Mata Tripura Sundari Temple, one of the state's most devout religious landmarks, witnessed an extensive influx of devotees beginning in the early morning hours. Pilgrims from across the region gathered at the shrine to offer prayers, seeking divine blessings for prosperity and success in the year ahead. Marking the auspicious occasion of the Bengali New Year, the Lal Bahadur Club officially initiated its preparation for the upcoming football season with a traditional prayer ceremony. The ceremony was presided over by club president Pranab Sarkar and secretary Amal Devarma. Bringing to you the news of the day. On the occasion of Bengali New Year, MLA Pinaki Das Chaudhary visited the Kalyanpur market early Wednesday morning to engage with the local business community and distributed sweets to shopkeepers and traders, extending his greetings and well wishes for the Bengali New Year. Upholding an annual tradition, MLA Pinaki Das Chaudhary visited local shopkeepers and traders to extend his greetings on the occasion of the Bengali New Year. During the engagement, he distributed sweets and shared well wishes with the community. বাংলা শুভ নববর্ষ এবং এটা আমরা বরাবরই প্রত্যেক বছর এই দিনটাতে সকলের মাঝে সকলকে নিয়ে আমরা পুজো করি এবং স্বাভাবিক আমাদের বাঙালি হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ সেই শুভ নববর্ষর প্রত্যেকটা মানুষ আনন্দিত এবং সুখে থাকার জন্য আমরা ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি। এই দিনটারই আমাদের বছরের শুরু। এই জায়গাতে আমরা আমাদের মণ্ডল সভাপতি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা, চেয়ারম্যান সহ সবাই মিলে এই বাজারের মধ্যে আমাদের যারা ব্যবসায়িক বা পথ চলতি জনগণ সবার সঙ্গে মিষ্টি মুখ করা এবং আমরা মানে ওই যে আমাদের আত্মার আত্মিক বন্ধন এটা যাতে আরও সুদৃঢ় হয় তার একটা চেষ্টা আমরা করি প্রত্যেক বছর। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা কল্যাণপুর বাজারে সকলে মিলে আমাদের অভিভাবক যারা রয়েছে, আমাদের ছোটজন যারা রয়েছে, আমাদের সমবয়স্কী যারা রয়েছে ওদেরকে প্রণাম, শ্রদ্ধা, স্নেহাশীষ ভালোবাসা সকলকে নিয়ে আনন্দ মুখ করা এবং মিষ্টি মুখ করা, এই উদ্দেশ্যেই আমরা আজকে এখানটায় বেরিয়েছি। এবং শুধু এই জায়গায় না, কর্তরূপপুর মহাত্তর বাজারে যাবো। মানে আমরা একটাই প্রার্থনা যাতে এই বছরটা সকলের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, ভগবানের নিকট এটাই প্রার্থনা করি। Portable Biplov from Kuwait, Chinikhora. For Bengalis, Poila Boishakh Bengali New Year is synonymous with culinary indulgence, and this year is no exception. Agartala's Batala market witnessed a massive surge of shoppers today as families rush to secure the best produce for their traditional New Year lunch. The meat and fish stalls remain a center of gravity for the crowds. Despite fluctuating prices, the demand for festive staples remain high. New Year for Bengalis is synonymous with great feasts, and the fish and meat markets are at the heart of it all. At Agartala's Patala market, a massive crowd of shoppers has gathered. আমি এখান থেকে মাছ এবং মাংস ক্রয় করলাম এবং এই দিনটি আমি বিশেষ করে আমার পরিবার এবং পাশাপাশি আমার পরিচিত আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ এবং পাশাপাশি সবার মধ্যে যে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি যেটা নববর্ষে রয়েছে সেটাকে সবাই মিলেমিশে আমরা একাকার করে আমরা পালন করার চেষ্টা করি। স্পেশাল মেনুতে কি কি রয়েছে আজকের স্পেশাল মেনু বলতে এই তো মাছ, মাংস, মিষ্টি, দই এগুলি রয়েছে এবং এটা যাতে সবার মধ্যে এই আনন্দটা উপভোগ হয়, কারণ আমরা শুধু একা আনন্দ করলে হবে না,
যাতে সবাই আনন্দ উপভোগ করতে পারে, সেটার জন্য আমাদের আবেদন থাকবে এবং আমরা আশা রাখবো পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর আল্লাহ প্রতিটা মানুষকে আজকের এই আনন্দ ভাগ করার জন্য যাতে করতে পারে এবং সেই যে আশীর্বাদ দোয়া তা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের থাকবে সবার উপর। Reporter Pranav Fumagatla, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। From Lychee Drinks, refresh your feelings. Sobrang yagro may tishadi ano junjali kay tornang yagro may tishadi ano managni Shiniyalama o himjagma yaprishetani oromani rimilama o kashlema bachanani bhankariyani sobrainam yagro may tishadi ano janjalni
Sobrainan Yagramay ti shadi Ano junjali Kaitornan Yagramay ti shadi Ano
koknaya borokni langmao hamsamung kuri simia mas ma komornai koknai borokni langmao khe hamsamung phaiwo hamsamung phainai simia ayo kolokbo nai Kebuino bekhabai no naitok di जों जेफ्रुओ kebuino sine langmao tonnai sine langmao a kebuino tornai loknai te kaham bethai thairnai Pandani puilawo o pandano nai tongnai jotono no ang subraini mung bai khaka hamte hamjak machi baya phare o pandawo lamsok jawo belake hambai o pandano nai tongmani bage khaklayo kaitoni kokthai no nongkhanawi kaham ke buchiwi manai tongkhana hanai phadi sung tabuk bahaino bini kokthai rokno khanawi sranglai phionai tamokhe phadi sakang rasa mung tangsa khanawi bokhano tiyar khlailaiwana Yaphang bono, bochu bono, sengma bono, paitha bono. Yaphang bono, bochu bono, sengma bono, paitha bono. Nene ham jagma tongo. Nene khai rama tongo Nene ham jagma tongo Nene khai rama tongo Yaphang bono bocho bono Sangna ham zakma bagai jesule Sangna mathana bagai jesule Khairo mana karma sini bagai tobukha Sangna ham zakma bagai jesule Sangna mathana bagai jesule Khairo mana karma sini bagai tobukha
Khairok manang sugai Hamzak mana tarmagunang Khairok manang sugai Hamzak mana tarmagunang Ya phang bono Butsu bono Sengma bono Paitha bono Ya phang bono Butsu bono Sengma bono Paitha bono Nini ham jagma tongo Nini khai roma tongo Nini ham jagma tongo Nini khai roma tongo Ya phang bono Butsu bono Maya genang sobrai nangle Khairok magenang sobrai nangle Sukha tong thok no ya karai nangle Khai khasna mathana nangle Maya genang sobrai nangle Khairok magenang sobrai nangle Sukha tong thok no ya karai nangle Khai khasna mathana nangle Khairok magenang sobrai Hamzak mana karma genang Khairok manang sobrai Hamzak mana karma genang Ya phang bono Butsu bono Sengma bono Paitha bono Ya phang bono Butsu bono Sengma bono Paitha bono Nini ham jagma tongo Nini khai rama tongo Nini ham jagma tongo Nini khai rama tongo Ya phang bono Butsu bono Khanai tongjabai nai khapangni kising rok takubukurok mathanai se subrai Jisu Kristo ni mong katharbai narok jotono tini bahaino o langmani khorang pandao bokha kupur bai lamsok jau thangnai pandarogo jeng samai katalni mathai simani kothoma kahamno remchi nei jara salaikha tinike remchi thamno tangsane simi salai thanglaina khanalaina tamutong tawkha boni se sikang subrai Jisu Kristo samani Sabo Jisuni sakni borok abono tuinai kisa khanai nalaigrana bokhe mathai simani kothoma kaham remchini ni tangbrai chidok ni simi khanai manana aroni tam nei sijak tongphai khanalaigrana Jisu bororok bai kok sai tongphru bini buma bai
बिनि ताखुक सं फाइ सफायबायखा बबाय कक सालायना होनाय बरक फातारो बासालायजाक हाके आरनि बरक खरकसा खरंनि रक बनो हाय होनाय साखा नाहरदि आयां निनि नमाबाय निनि ताखु रक नंबाय कक सालायना होनाय फातारो बासालायजाक जिसु आ कक सानायनो हाय होनाय साखा साबो आनि आमा साबो आनि ताखुक सं हाके बनि साग्रि रकनो यासि सुरुय हाय होनाय साखा इको बसे आनि आमा बरकसे आनि ताखुक सं चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई तंनाय बरक बसे आनि ताखु आनि बुखु आनि आमा असुक जरानो जों मोथागलायग्रानाय अकक बाय सुब्राय जिसु ख्रिस्ट तामु सानानाय ब सानानायो फला बाय फला करं माने चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई तंनाय रक बरकसे आनि ताखु बुखु ते आमा चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई चुकनो हाओ साबतं काइटर सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आफा हनै रिंनाने फोरोंगो तै बबाय जे गोरोंजाक बबाय जे गोरोंलायजाक फलानि बिसिंतै बनि बरक आसाय कताल अंजाक तै आफा काइटरनि मुसुं तुइखे तंना बागै साकथारनाय बरकनि फला गोरोंलायमनि कक्टमासे अरनिय बस्राय स्रेके साइरो बाहन बथैनि जायति ब तरिया तर्कुई मान्या फलानि जायति रक्सि तर्कुगो आबोखे तंफ्लायनाय बाहन बथैनि जायति रक एबा जायति बाहन बथैनि गोरोंलायमनि आबो साकानिसि फियाबा फलाबाय फला गोरोंलायमनि बोखाबाय बोखा गोरोंलायमनि काइतुरबाय गोरोंलायमनि आबोखे बिसिंनि आबो तै थैफ्लाया बसाक थाप्ला जायथांगो हा खायपायो फियाबा फला तै थैफ्लाया अ फला काइतुरबाय रजाकमानि अमंखा लांमा ओ लांमा तै चफ्लाया तुमुंनो काइतुरनि फलाबाय गोरोंजाक हंखाखे बाहाके गोरोंनाय सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो लामा बनो पयतो खायनाय रक बरो काइतुरनि बसा हानाय हनजाकबायखा फारिजों तैसा सकाङै थांलायना आबोखे माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमसि थामनि तांसानि सिमै माइसलै सारमाने रोंथमा अरनिया सैजाक दङ माइसलै सारमाने रोंथमा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट चुकनहानि कक्टमा न ब चुकनहानि कक बाय सालिया फियाबा बररगनि कक बायसि सासियो आबो सुरुसे जत्तनसे क्लाइको जाफ्राफासजों नुगुइ तंमाने जाफ्राफासजों तांगै तंमाने जाफ्राफानो जों सामुङो थेपाइ तंमाने आउति मानै रग बायसे चुकनहानि कक्टमा न ब फोरोंसियो अर तामनि सैजाक दं फाइदि जों खोनालायना माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमसि थामने तांसानि सिमे आ सालनो जिसु आनगनि अंखरि लेक रुकुंगो थांगै फोरोंना हानाय आसौइखा बेनिथानि आसोक बरक वांमा गथुम फाइमाबाय ब रुं खुंसावो कासाय आसौइखा यांखे आसोक बरक दै रुकुंगो बासालायजाक हाके बरक न रोंथमाबाय कक गोबां मा फोरोंखा बरक खरकसा माइसलै सारना हानाय थांखा सारफ्रु बाक्सा माइसलै लामाव क्लाइखा हाके तकसा रक फायै चाय खिबिखा बाक्साबा हा करै थानी हलं सिकिओ क्लाइखा हा बांथायानि बाय माइसलै दाक्ति न बुमु पेरखा साल कासाय फाइफ्रुखे आबुमुक गलै रामप्राय थांखा हाके यारं गोबां सुख्लायमानलियानि बाय दाक्ति न होइसै थांखा बाक्सा आ बुसुलुंग क्लाइखा हाके बुसुरक तरसावै आ बुमुक न कलबै खिबिखा बाक्साबा हा काहामुक क्लाइखा बथाय ब थाइखा बाक्सा रासा बाक्साखे दक्सी बाक्साखे कथामसी थाइखा जिसु हाय हनै साय कौ मथाखा खुनजु तंखेबा अकक न खनादि किचिं रक टिता खुबुखुरक सुब्राय जिसु ख्रिस्ट नि कक फोरोंमानि आबो माइसलै बाय फोरोंगो चुकनहानि कक्टमा न माइसलै बाय फोरोंगो
바라커럭사 마이슬레이 사나 탕마세 정보 사로 마이슬레이로 후그로워 마이켈리요 피아바 아로니요 보 마이슬레이 사르타니 보니 반터로 에바 보니 후고 하 달브리보 만카 보니 마이슬레이보 하이너 달브리 자가오 클라이카 달사케 라마오 클라이카 마이슬레이 라마오 클라이카 हेखे आ माइसलै तामुं थांखा माले बलंनि टक रक फायै टक थुरक फारु रक जेसा फानो फाइने खलै जाय बेखा हेखे आबो बुमुक से पेलां मालिया हा बिसिङो बो हाबलां मालिया हाइख्लायनाय माइसलै आहायनो मागनां थांखा ते कैसेखे ते दालसा माइसलै बर थाङै क्लाइ रिखा माले हलं सिकि गनाङो क्लाइ रिखा होगोबा हलं सिकि रक गनां हा रक दंनायनो हा हामथाय रक आरो थाङै क्लाइ रिखा हा किसि सामा माबायनो माइसलै बुमु पेरै बायसबायनो नायसे थावके फाइग्राखा पियाबा सातुं तुंखे रामप्राय थांगा ते कैसेखे तामुंखा माले बुसुबुलंग से थाङै क्लाइ रिसिउ बुसुबुलंग आ बुसुबुलंग क्लाइनाय रक माइसलै बुमु पेर फानो आबो बुसुबुलंग तरै आबरनो सिंख्लै तंमाबाय कलबै तंमाबाय बथाय थाइ मालिया बाक्साके हा काहामो थाङै क्लाइखा बरने बिसिङो बतां काहाम काहाम थाइनि बतंगो बाक्सा बकुबु गनां बतंगो अमजेके थाइलेखा हा काहामो माइसलै क्लाइमानि माइफांरो हाइनो अम हाइके थाइलेयो बाक्सा काहामको बाक्सा हामियाको क्लाइना हाइबनो थाइलेखा जिसु साई अकक साबाई खेनो बताम निसा मले खुंजु तंखे बा कगनो खनादि खुंजु तंखे बा अकगनो खनादि खुंजु बा साबनि करितंग नाथं यारंखे बा जतनो खनानाय फियाबा बखा तंखलाय बुसिनानि फान तंखलाय पयतो तंखलाय अकगनो खनादि मानेसे के जों ताम नु हमाले बरक दालब्रैनि बखानि कक अरने साजागो माइसलै तामो सुब्रायसु रंथमा सबाई साफ्रोबो आबनो साइ खनाराखा तामनि बागै ब रंथमा सानाराखा ताबो बनि सिकां अ रंथमा सामानि या गुलखेनो बनि साग्रिराव मलां जाबायखा बनि साग्रिराव फाइने बनो हायनि सोंफायखा सुब्राय नोंताङै बररकनि थानिबा रंथमा बयबा ककसा बररो बुसि मालिया निनि कग्रो न आमते रंथमा रगबाय तासाजासदि हाय हमाने कक जिसु हाय हनै साका काइतनि हानि बिसिंनि ककनो नरगनो साइमान रेखा बरकनखे साइमान रलिया तामनिखे खरक सासकनि किसा तंखे बनतैबो रजाकनाय हाखे बतैबो गोबांमा मानाना फियाबा करैनि थानिनिखे जे तंमा सुदानो सेगै नाजाकनाय ताममाखो करैनि न हंखेले तेवसे सेगै नाजाकनाय गनां न हंखेले तेवसे रजाकनाय तामखे सुब्राय जिसु ख्रिस्टबा गनां रगनि बागै जे फाइमा क्लाइखा तामो करै रनखो ब नाइसले जागो हायदे फियाबा अकको जों गाहामखे खुनजो करगै बुसि नानानि नांगो गनां तामो पयतो गनां ब काइतनि ककनो बुसि खेते ब पयतो बांगो काइतनि ककनो खना खेते ब बखा कसमो पयतो करैले ब साजाररक लंगा खाररक आबुनि ककनो सेरो साजागो ब जे पयतो किसा तमासुनो न चुकनानि कक तुमारक सबाई सख्रुबै साजाखाखे आबुनो बीरमान से इंजागो पजा से इंजागो आबुनि कक से अरनियो साजागो करैनो बनि जे तमासुरु से सेगै नाजाकनाय हुमानि कक बरक नाइसिगानो हाइफानो नुग्लाक बरक खनागानो हाइफानो खनाग्लाक एबा रमै मानग्लाक नखादे सुब्राय जिसु तामनि बागै हायनि ककसा बरक नाइ दंगो हाइफानो नुग्लाक बखाबाय नाया हंखाय खनाय दंगो हाइफानो खनाग्लाक आमतिसे अमतिनि बागैसे आं बरकनि थाने रोंथुमाबाय ककसाव होनै सुब्राय जिसुसाव
जों टेक्सा खोनालायना आवबायनो जिसाया दियारि हायहनै सालांमानि आबो बरकनि थानि नांफैखा बरक खुनजु कायचमै खोनानो हायफानो रमै मानलाक नरक मकल कायचमै नायसोगानो हायफानो नुग्लाक तामनि हिनखे अ बररक खासिया बरक खुनजुबो मुथुबो मकलबो खलबो इयाखे मकल दे नुग्लांनो खुनजु दे खोनालांनो बखा दे सिलांनो हाखे बरक आनि बखाक खाके फिलै दे मा फायलांनो आहुनि बागैसे बरक खुनजु मुथुबो फिया आं दे बरकनो हामरुलांनो हानाय गायतर साव हामरुजाकना किरिना बागैसे बरक खुनजु मुथुबो कक्काहाम खनायमेनिया कक्काहाम खरायमुं आबर खुनजु कान्या केटाय जागो बखरक तुंफ्ला जागो कायतनि कक खनाखाखेनो खुनजु से कान्या बखरक से तुंफ्ला जागो आमति बरकनि पयतो किसा तंनानि फानो करि खायपायो रोंथमानो तांगै बुसियांबा परनियो कायतरनि ककनो साना थाङैनाय सुब्राय जिसु ख्रिस्ट स्राय स्रायखे रोंथमाबाय फोरोंथानियो गलायसेखेनो तमुनो बखाफियावै खोनाखाखे बखारै खोनाखाखे बुसि मान खामुं आबररक टेक्सा थांलायनो नरखे बसु तालिखा गाहाम गोजा नरकनि मकल नुखा नरकनि खुनजु खोनाखा अ ककनो मुइतनारगदि नरक नुगमानो आसुक देरि रक बाय कायतरनि आसुक बररक नायना मुसुं जागै थांबाय जामानि हेफानो नुगलिया गोजा नरक खोनामानो खोनाना मुसुं जागबाय माने हेफानो खोनालिया गोजा साबनो खोनानानै मुसुं माने जिसु ख्रिस्ट मोथांनायसा फायनाय साइ कलांबायनाय दियारि कुसुं दियारि रक बरक ओ फायनाय हनजागनायनो नुगना मुसुगबाय माने बुखौ बायसे साइ माकलांसिउ मकल बाय नुगलांलिया फियाबा सुब्राय जिसु साव बनि साग्रियावनो नरकनि मकल नरकनि तालिखा नरकनि खुनजु बेलाय के हाममारि गोनां हामसजाक नरक बायथां नुखा बायथां खोनाखा नरखेनो बायथांनो साखि जों टेक्सा अ माइसिलै सारमाने रोंथमानो सुब्राय जिसु सबाय सामाने कक्टमा बायदि खोनालायना आबोखे माथाय सिमानि कथमा गाहामने रेमसि थामनि तांसि चारनि सिमाय खोनालायनाय आरो तामनि सुब्राय जिसु सागा खोनादे हाके माइसिलै सारमाने रोंथमानो तामो साजाखा आबो खोनादे कायतनि हानि कक नावै रमै मान्यारक बरकनो ओंखा लामा ओ क्लायनाय माइसिलै हाय बरनि बखा लामा हाय माइसिलै क्लायखा टक टु फाइ जाय पैखा कायतनि कक खनाखा मताय हामिया बरनो पगरुइ रखा पहुइ थांगा खुंजु बायसेतै खनाखा ते बायसेतै थांग पैखा मुइतो मारगिया बखाबाय खनालिया हंखेबा सामुं नांजाक गिया हंखेबा अम हाय नंनाय बनि बखा लामा हाय लामा तै ताम थांग सिकावबो हिमनाय बरक हामबो हिमनाय सकालबो थांनाय लामा बरक लामा बखा लामा जैसा फानो अंगै मानो ब आमतै बखावो कायतनि कक कसाया आमतै बखावो कायतनि हाममारि कसाया यासागै मान्या मुइतुल बलाय हाय तै कसाया हाय छल थांपायु पावै थांपायु खुनजु बायसातै खनाखे तै बायसातै थांपायु सुब्राय जिसु ख्रिस्ट साव बरकनि बिसिङो सारजाक माने माइसलै आबो शयतान सेगै तलांफायो पावै थाङो सामु नांजायाबा सुब्राय तेव साव कक खनाखेनो खाफां स्रां जागै खावो सबनाय रक बरक नंखा हलं सिकेओ क्लायनाय माइसलै रक हाय तामुखे आबो बरकनि बखावो हाबसुक यानि बाय बरक गोबां दगै तङै मान्या आबो बायनो आककनि बागै टेक्ट मान फ्रुखे एबा सातक जाक फ्रुखे बरक फात्सा उसलुइ थांगौ
बाक्साबा आककनो खोनावो तामुखे बरक संसारनि कक वानसुगो रां रियो मकल चुंगो आबो बायनो आकक कबल जागै थांगो हाखे बुथाय थाइ मानिया अंगो अमुतुई बररंनो बुसुलुंगो क्लाइनाय माइसलै हाय फियाबा आककनो खोनावै आबनो रमै तंनाय बरक ओंखा हा काहामो माइसलै क्लाइनाय हाय बरक बुथायबो थायो बाक्सा रासा बाक्सा दक्सी बाक्सा थामसी के थाइलेयो किसिरक ताखौ खुरक काइतनि ककथाइनो खोनानानै थांफ्रो बखा फियो गैरदि हाइख्लायनाय बनि ककनो यासाकदि कथमा काहाम न यासाकनानि बखा फियो गैरदि निनि बखानो लामा हाइता खायदि बुसु बुलुं हाइता खायदि एबा हलं सिकी हाइता खायदि फियाबा हा काहाम हाय खायदि अब खावसे काइतनि कक कसाव अब खावसे काइतनि हामारी कसाव आरोनिसे हामारी बुथाय थाइनाय गोबां बरकनो हामारी रैमानो नों आमतुई बरक दे सुब्राय जिसु ख्रिस्ट ताउफानो नाइसिङै दङो बने ककनो खाफां फियोगै यासाकदि जिसु जतनो हामारी रथं आमेन खाख्लायो नों काइटरनि ककथाइरकनो खोनावै काइटर बाहायखे बिनि बोसारकनो हामजाक चुबा मथांना लामा खलाय आ ककथाइरकनो पान्डानि बिसिंतै बुजिरगै मानद खोना हानाय आव अमो हाइखेनो जों बस्कांनि पान्डारको बहायनो जों खोना लाइफिउनाय हाइखे तैबो जों फलाव तरै लगै काइटर बै तैबो हालो काहाम खलाय तङै मानवाना बस्कांनि पान्डावो हायनो हाय मानलाय लाइफिउनाय पान्डानो अरनो मथाक लाइसिवानो काइटर ननो निनि नगो जत ननो हामारी बाय खबै तंलांसिथों हामबाय फाइदि थांनाय पान्डा माथाय बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खोनालायग्रानो थांनाय पान्डानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा बि पयत ख्लायनाय रकनो खापांनि किचिं फाइदि दिनिनि सोंमारिवा हाबलायवानो दिनिनि सोंमारिखे बर' कलायनाय माइसलाम रकनो तग्र खलै जाबाय ख्याहनै माथाय बिजाबो साखामुं ए लामावो बि हलं थायो सि बुसुलुंग दि हाकाहामो खापांनि किचिं
असंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो A, B, C, D बोमो अंनाय साहरबाय जादि जोंनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलायनो हामनाय नों अ पान्दानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बो कप्लाय अंनि मानवानो Sini berkau tamu tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Kamerema, Bukharna Musuma, Bunino Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirakno, Hibia Sak, Jesukano Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla. Sungsarni magpainaika, wansogri Joto palbak sakhe Binisha among tangnani Jeng palbak sakhe Kay tole no nango Hai sidi nang letago Binisha among tangnani Joto Binisha among tangnani jeng palbak sakhe kay tole no ringo
Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sera waro zaknai purong mo. Kok shanai holong sero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।
alam sago sini khorang nai tunai hasni joto lokon rokna angner lagwa hane hai superna jamatia bishibrum ne hake taklai bishobo akai tritiani offer solowi tongo dukan bo eba shob roko kabangmano abda iklaina swarna kamal jewelry bo offer solowi tongo aborogno simon line ni bagai sentiri phaibi shopai ka falnogo swarna kamal jewelry falnogo inke aru jaga ni takubai these thani kok salainai boroni akai tritiani offer shop busuk solowi tong busuk discount rok solowi tong aborogno silai mana takuno pila lamsugo ni bo musagra gisa ani mungkhai topan dagruma ang swarna kamal jewelry ni khoroksa salesman ke tabuk je ang dongjarawo solai tongmani akhoi tritiani offer solai tongmani diamond rock ni bomta hai offer solai tong tini ni simeno tongthok bushon ni salo tini swarna kamal jewelers offer chengsai rekha angkai offer no tei chini oro diamond making charge 100% discount tongo angkai kobangma bori rong ni kanjangnai diamond ni finger ring 13,000 ni simeno starting ngo angkai pendant dongbo tongo 8,000 ni bising sengbago angkai earring rok tongo angkai kobangma collection sobojar necklace rok lightweight ni bisingo angkai earring rok tongo ke lowest 13,000 ni sime ke highest ke busurong nai amo 1 lakh rok amo hai rok tangka tebo nang kobangma nanam bo tongo single solitaire diamond rok bo tongo amo 1 lakh ni bisebo ngi mano amo hai ta jodi si diamond karaibi akoi pai ka ke amni replacement rok tere tong so যদি ন 1 year ni bisingo 5 diamond karai kamai thangka angka mo company no free no mane snamai re naita free of cost ke jodi si o diamond or jaga o falno go paija kha inka paija guys ang oro no falfinai hinga ke je paimani sida rang rok manfina yaka bad bare abata hai amo to current value no hoitese current value che khai je nang paifuro rom dei tabuk tini salo 10,000 ngan paika angka nang amo 1 year ang porogo exchange khanyangka 10,000 tonglak je rangchak dambari wo bini bo dambari thangota angka apurun je current value amo no hoiteno phaljang naita offer busuk jora rok sengs tongjak nai tini ni simi offer starting 2 tarik jora may ni 2 tarik jora offer choli tongnai फाइलखि जों और जागो जे कताल डिजाइन सफायमाने आरो बा कताल कलेक्शन सफायमाने आबरनो बो जों ताखौने याक्ते नाले नखे ताखौ किसे फनो दिन रनि डिजाइन रो अमखाय एक्जिबिशन डायमन्ड एक्जिबिशन तिनि सिमे स्टार्टिंग खा अमनो कताल डिजाइन अम सफायमाने अम तिनि फास सफायो नाइनि मानो अम सिंगल नेकलेस सिमी बनाइ मानो का जदने न खुन जन नाना बो खायबो जोरा खायबो नाइ मानो गोल्ड प्लस डायमंड गोल्ड अंकामो प्योरिटी 18 कैरेट अब full price besok Omo full price. Wang 1.5 lakh mana 1,50,000 rak omo hero. Apa nak kare tu? Enggak tega sama om besok nak cakap tonganya je. Apa tu besok price tu mana? Omo ngai 3 lakh. Oh necklace simita. Apa nak kare tu? Ia ko kancang nai ro. Iko fingering katal sopai kya. Nai mano omo exhibition Mungkin discount mana bos ngai personal babi ang mai phai malai khidi ang diamond full non tongo ang mai phai malai khaka amo alada babi discount mana staff ro ni bising ko discount pang fiu amte mana ang personal babi discount na ja dodino diamond panyang busung tongnai rok sikla rok ang mai phai malai phedi belai nang ma kok sai re ka bai phai malai phedi buke jot sikla rok phai malai phedi ta khong bai eke bo discount bus kabang ro nai abala sai man lia pia malai man ya golo no sai man sinai o ta khok bus discount ro nai ke nai singui tong ya kare phaiwi malai phaibe di collection no kama tongu nai phaibe di Swarna Kamal jewelry tini nismi offer angui tongu anke bofrus ta khok paine hingkamo second 2 major 2 major atong nai anke jora kabang man tongko dakti phaiwi nai phaibe di
ketal mana dakti phaika engke si collection kaham norok bu manai engke abone bagai kisa dakti phaika kina sana haide tako engke ketal update rok mana ne bagai sini khorang bai bekeng goi tong de salbrom no sangrok ni bagai ketal update to boi tongko tamo update cover ne engtong ya kawa ketal collection rangsak risak auta hero kabang mano abon bagai sai tok jak sini khorang ni team bu ang supol na samatia an blog tong saljang de barma belanya hambat Paringke Swarna Kamal Jewelers ni diamond ni collection naiman ya golo offer rock Simon man ya golo rangsak ni bu offer rock busuk solai tong Simon line tabuk to solai tong go offer tritene offer stock ke offer sata motong katal collection ta motong abarono Simon line ke ukok sai kana de diamond to song Simon like ke rangsak roni wole busuk offer rock solai tong ke special collection katal rock full tong কল্যাণ খুলুমকা যত লোক রক না স্বর্ণ কমল চ্যালেঞ্জ নিবে থাকতে সিনো 3 থেকে অফার চলিতঙ্গ মানে 3 থেকে তে সেকেন্ড মেজর চলি নাই তাকে মানে গোল্ড নি মেকিং চার্জ হংকে 30% আগে নি স্লাইটিক্সা 5% বাড়ে উনি তাকলে ডিসকাউন্ট জাকা তাংকে যতনো সাইমানি তঙ্গ রাংচাক রংনি দাম রক অনেক নম্বর খাহানিনে মানে লোক রংনা টিক্সা মানে বেনিফিট খাই রাখা 30% অফ ডিসকাউন্ট রই নাই কে ডায়মন্ড হিংকে সাইমান খানা বসে রক ডিসকাউন্ট তং তাম তং কে গোল্ড নি ওংকে কবাং মানে লাইট ওয়েট নি ম্যাক্সিমাম সিনি স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স হংকে ke light weight ni mani rok kabang man man thogo tabo ono jagon necklace jodi 10 rok ni hinge sini ro 5-6 gram rok ni theka no starting hota ke light weight on kabang man akhati tia phai dongo gaban bagi light weight rok ni collection necklace ni earrings ni joto mane light weight ni mani man thonai toro ke rangsak no kabe tabo no rok ni swarna commerce ni obo tamase khama silver ne butongo na ke silver ron bole mungsa offer okri de silver ni discount tongo te ke sange swarna komol jewelers so mane tabuk 22 carat ja 24 carat nibo mani ab 24 carat ninge sudu coin by bar sima manaita ke tabuk sana thang ke katal collection ron bisingo important bobotong tabuk tole maximum je nugmani hinke tabuk necklace rongni mane light weight rongni onek cholibo te chain rongni te finger ring rok ate henota mungsa special karina as tabuk suzarago special actually senior jotono special tang hinge ke tabuk light weight ni mix ko asik tabuk red bango light weight ni mane sami me habno swarna komol jewelers obno mane ham mane ka ham keno quality snamine light weight ni snami to khaigata abo offer so lenai me 2 tarik jora na men ike tini je soliman starting man wo busuk jora gold to phalsa khana abo tole tabo mane count tole samia kaham no mane gold rong tole kaham no cholitongo akhati tia rogo bopte hang na able basngo se saiman chine
ইনকে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ভিজিট খাইনের বাগে লুকরনো মুসাস কয়নার মুসু যতন ফাইনাই ফেডি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স মানে পাইনা বাগে সিমিয়া নাইনা বাগে ফেনো ফাইদি বপতে হাই কালেকশন রক মানে কাহাম বপতে হাই তাবো অন্য জায়গাও কালেকশন তমা হাই সিনর বপতে হাই কালেকশন মানথক যত লুকরনো ফাইনানি কই যাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স বেখাক্তি থেকে তেকাই সাংকে বয়স বেশি কে তালনি যত লুকরনো স্বর্ণকমল জুয়েলার্স থেকে হামজামাতে চিবাইয়া ফরো হামবাই বেলা सराय सराय सावै खना रखा स्वर्णकमल ज्वेलर्स डायमंड ते गोल्ड नि बस पर्सन ऑफर सोलै दं इके बस जरातै ओ ऑफर सोलनाय स्पेशली अखै तृतीयानि अंगै हनका के स्वर्णकमल नि बखाक्तै बो बैसुने ते बिशिकतालनि खाका हमया फरकल लोकरनो इके जों चिनि खरने बखाक्तै बो बैसुतै बिशिकतालनि खाता हमया फरो चिनि खरने टीमनि बखाक्तै इके साब्रुने अपडेट जों रवै तंनाय रावनो जोंबाय करंगै तंदे बेलायना हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর গয়না মুদ্রা ও সামগ্রী একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी अगरतला उदयपुर और धर्मनगर TNC अप्लाई রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস তোমারও রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি ভালো লাগায় ভালোবাসায়
খা হাসিনে যত লোক লগ্ন রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিবে খাতে যত না হামজাক মা তে কি বাইয়া ফারো অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যতরি নক নখং হামারি খুলুমি করে না আইথম যত না তন্ত্র গরিয়াতে আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Khulumka ang Sunita Murashing, Narugzoto no Lamsho Gosinita Bushazani, Kokborok Koktumawo. Pulano Fidi Naleano Tinini Koktuma Bokrog. Hainohai BSF 81 Battalion Days Namarathanani Police in Thanto site of Mumbai, Srimonto Port Border Amsayo. Petroling Clyde Omanizura Kaisabek Bishingo Manzaka Kaivasi Fekedo, 10,000 Yaba tablet. Hati Wabani Hati the 5 lakh I only hear Shakas Namarathanani Usita Posters. Laithane 12 April Shalmario Kisasuk Samushitra Kleine Robert Putok Haizak Korota Shiklano. Nainani Bagi Agortla Jibisha Hamnogot Hangu Sugu Jebina Hase Tankam Pinda Burma. Councilor Kutamara Kamini Liton Deborma de Gudum Debormani Nogo Samushitra Kleine Robai. So Probzangmani Kokma Manmani Yakula Craft Shalot Boroni Nogo visit Kleine Tanka 15 Zirania visiting Batani Abisi Deborma. Raushla has the BJP Niluaj is Zakmova State BJP Tang Nogo Palai Jaka Bharat Ratna Dr. Bear Ambedkar 135 Assembly Shot. Pando Manzaka Hosni Montreal Professor of Malaysia of Public Community Kumanadoro. Laithane 12 April Shalmarini Horror Long Drive Bailey Omanjay Kamini Jivan Mohan Tripura Mumbai BJP ni Koroksa Borok Butok Klaizamani Kokuma Krakshala Asha Godo Kumana Nandani Sagai Monogat Shakamnago Thanka Koram Shirani BJP ni candidate in Mutanti Jakma. Ashrambari Robi Chandra Parani Tushar Deborma Buto Klaizamani Yapla Agortla Jibisha Kamnago Shama Zivitomani Rakshal Samu Zurawo Bonanaina Nigavi Agortla Jibisha Kamnago Tanga BJP Hasta Token Imperial Secretary. Tabukokuma Shukroboi. Hainohai BSF 81 Battalion Days Namarathanani Police in Thanto site of Mumbai, Srimonto Port Border Amsayo. Petroling Clyde Omanizura Kaisabek Bishingo Manzaka Kaivasi Fekedo, 10,000 Yaba tablet. Hati Wabani Hati the 5 lakh I only hear Shakas Namarathanani Usita Posters. Kokri Shalhoros Namura Thanani Police de BSF Zamandrok Sunamurani Srimonto Amsayo Petroling Clyde Omanizurawo Kaisa Bekmanka Police de BSF Zamandrok.
aboni aglo abek bisingo naitogi manjaka kaibasi pekedo jotoi 10,000 yaba tablet hatu aboni hati dor 5 lakh khai ongane hini shaka police manjakmani yaba tablet nutui police ni khakamo bangladesh smuggling khlaidani bagai transak tongmashi ngna nei police thangmani termani khari thangka nei bahaigono party mungo sabo sabo karangjak dong abna tiwi chaituguni to mungo onkor jak tabo police আজকে বর্ডার পেট্রোলিং এর সময় যে শ্রীমন্তপুর বর্ডারিং রোড আছে এখান থেকে একটা ব্রাউন কালারের প্যাকেট উদ্ধার করা হয় যার মধ্যে দেখা গেল 1 কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট তো এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং এগুলি মানে 50টি ব্লু কালার প্লাস্টিক পাউচের মধ্যে ছিল এবং প্রত্যেকটি প্যাকেটের মধ্যে মোট 200 টাকা করে ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল এবং সর্বমোট 10,000 ইয়াবা ট্যাবলেট যার আনুমানিক কালোবাজার মূল্য প্রায় 5 লাখ টাকার আশেপাশে হবে তো আমাদের যে এই অপারেশন এটাতে লিড করেছে আমাদের শ্রীমন্তপুর বিউপির বিএসএফ ওনারা লিড করেছেন তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা এন্ট্রি হয় জিডি এন্ট্রি হয় এবং আমরা এর ইনকোয়ারি স্টার্ট করি এবং আমরা দেখছি যে এই ইলিগ্যাল যে ড্রাগস আছে এগুলি মানে কে বা কার বা ওনার এস্টাবলিশ করে আমরা ইনকোয়ারি চালিয়ে যাচ্ছি এবং যারাই এই ইলিগ্যাল ড্রাগসের সঙ্গে যুক্ত পাওয়া যাবে বা প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেব abaikino financial bo party mungo karangjak tongnai rokna romnani bagai nahar janai sakthar mohini shaka sunamura tharani usita postas Hero report jini khorang Laithane 12 April Shalmario Kisasok Samushitra Kleine Rogo Budok Klaizak Nei Korokta Shiklano Nainani Bagi Agortala Jibi Shakhamnogo Thangu Shoguge Bizepine Hase Tangfang Bipin de Burma Party Munutui Koktoma Bisintu Sherman Ka Laithane 12 April Shalmario ADC Songbari Shalo Kwaitola Shikor Robi Charan Parani Lukorok Budok Klaizakmani Kisasok Samushitra Kleine Rokbai Abani Agor Shagodo Komare Korosa Shiklano Harzaka Agortala Jibi Shakhamnogo Rakshalo Bono Nainani Bagi Agortala Jibi Shakhamnogo Thangu Shogika Bizepine Hase Tangfang Bipin de Burma Abani Aglo Shagodo Komanai Bininong Borokbai Shale Shaka Koklam Ashla Agortala Jibi Shakhamnokni Onkore Koktama Tonle Robai Koksanani Thangu Bizepine Hase Tangfang Bipin de Burma Shaka 12 तारीख में चुनाव खत्म हुआ है चुनाव खत्म होते ही कल रात को खुलाई चंपावर से हमारा जो असरम्बरी विधानसभा के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को मर्डर करने के उद्देश्य से उन लोगों ने हमला किया है अभी हम जीबी हॉस्पिटल में देखा है ये माताजी को तक नहीं छोड़ा है उसका बेटा को भी मारा है और माताजी को भी देखिए आप इसका हाथ में देखिए किस तरह से मारा है क्या ये थानसा है क्या यही थानसा का परिभाषा है व्हाट इज थानसा व्हेयर इज योर थानसा आप बताए अगरतला में प्रेस मीट करके आप थानसा बोल रहे हैं और तिपरासा को मर्डर करने के लिए भेज रहा है उसको डाव से बंदूक से उदाव से लेके मरने के लिए आप भेजे आपका थानसा ये है तिपरासा का प्यार आपका अब हारने के डर से ये सब करवा रहा है रिजल्ट के आगे ये तो माताजी अभी रो रहे हैं ना इसका पाप आपको जिंदगी में भुगतना पड़ेगा किसी एक बेटा को मारना क्या किसी एक माताजी को मारना यही थानसा का परिभाषा है जो बीजेपी में जो तिपरासा है वो आपका तिपरासा नहीं है क्या वो थानसा में नहीं है क्या जो तिपरामथा करेगा वही थानसा चाहते हैं और बीजेपी जो करता है वो नहीं चाहते क्या किसी को जान से मारना चुनाव के दिन में भी जिस तरह से पूरा त्रिपुरा में एक तांडव मचाया है त्रिपुरा के सारे जनता ने देखा है किसी बंगाली को बोल रहे हैं कि ये यहाँ का वोटर नहीं है ये जनरल एरिया का है कहीं ना कहीं कुछ बावजूद लेके आप ये सब माहौल किया है हर जगह में आपने दंगा फसाद जातिगत किसी को धर्म के नाम से और अभी तो चुनाव का नतीजा भी नहीं आया रिजल्ट भी नहीं हुआ अब इस समय से ही ऐसा कर रहे हैं तो आप जनता लोग सोचिए ये लोग रिजल्ट में आने के बाद क्या कर सकते हैं और हारने के डर से ये सब करवा रहा है और जो भी ये सब घटना किया है जो भी हमारा कार्यकर्ता के ऊपर उसको प्राण लेने के लिए जो उसको अटैक किया है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा चाहे वो पताल में क्यों ना हो क्योंकि जिस तरह से एक माताजी को मारा
एक माँ को मारा है उसने, क्या इसका जवाब दे पाएगा जो थांचा का सुप्रीमो? वो दे पाएगा इसका जवाब? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? कौन लेगा ये माता जी का जिम्मेदार? आप लेगा? राजबाड़ी में बैठ के प्रेस मीट करने से थांचा नहीं होता है। आपका जो जितना गुंडागिरी है सबको बोलिए, थांचा ऐसा नहीं होता है। एक माता जी को, एक कार्यकर्ता को मारना, कोई एक महिला उसका बेटा को बचाने गया उसको भी मारा है। ये कहाँ का क्या पॉलिटिशियन है ये? क्या कौन सा पॉलिटिक्स पार्टी है? कम्युनिस्ट ने जो किया है ठीक वैसे ही कम्युनिस्ट का कल्चर को एडप्ट करके त्रिपुरा मोतास जगह जगह में ऐसा कर रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी। और आप इस माता जी का जो आंख से आंसू आया ना, आप दुनिया पे कितना भी लोगों को टोपी पहनाओ, लोग अभी इसका जवाब देगा आपको। जिस तरह से आप यहाँ लोगों की माता जी का किसी के बेटा को मारना, माता जी को मारना, इसका जवाब आपको मिलेगा। और मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपका थांचा कहाँ है? थांचा यही है क्या कि एक दूसरे त्रिपुरा को मारना, मार डालना? पर्वो का घटना सबको मालूम है। पिताजी ने बीजेपी को वोट दिया, बेटा ने त्रिपुरा मोता किया, पिताजी को ही हत्या कर दिया। क्या समाज में आप यही दे जा रहे हैं? बेटा बेटी को मारना या बेटा पिताजी को मारना, यही हमारा थांचा है क्या? आप दुनिया में ये पूरा त्रिपुरा के लोगों को मेरा एक ही आवेदन है, आप सबको सोचना चाहिए हम समाज को क्या दे रहा है। समाज अगले पीढ़ी क्या सीखेगा हमारे पास से? एक दूसरे को जान लेना, किसी माताजी को मारना, यही हमारा धर्म है क्या? यही त्रिपुरा का पॉलिटिशियन है क्या? तो अभी मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, इन सब पार्टी को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इन सब पार्टी से कोई भी ऐसा समाज में होगा, समाजद्रोही जो भी होगा, ये त्रिपुरा मोता का जितना माफिया है, गुंडा है, सबको समाज से बॉयकॉट करना चाहिए। उन सबको चुन चुन के जेल में बेचना चाहिए। मैं समाज के हर आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से एक माता जी रो रहे उसके में, तो सभी को मैं यही करना चाहता हूँ, जो भी इस सब घटना के साथ रहा है उन सबको रिहाई नहीं मिलेगा, उन सबको जेल में दिया जाएगा। अभी हम एफआईआर करने जा रहे हैं। इस घटना के साथ जो भी होगा, जो व्यक्ति भी होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिनको मारा उनका नाम क्या है? तुषार देवर्मा है और उनका माताजी भी है। और एक दूसरा है वो ख्वाई में अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी सीरियस कंडीशन में है। और आपने देखा है किस तरह से मारा है उसको, हेड इंजुरी, दांव से यहाँ हेड में वो हिट किया है। और जो लाठी में पूरे लोहे को बांध के लोहे से मारा गया, पूरा शरीर में लोहे का दाग है। इन सब का जवाब कौन देगा? राजबाड़ी से देगा? इसका ड्राइवर कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन है? तो मेरे हिसाब से जो थांचा का सुप्रीमो है उसको इसका जवाब देना चाहिए। व्हाट इज योर थांचा, वेयर इज योर थांचा? और थांचा का परिभाषा हम सबको बताना है। ये मारपीट ही आपका थांचा का परिभाषा है क्या? इसका जवाब हम पूरा त्रिपुरावासी मांगते हैं आपसे, आपको जवाब देना चाहिए। Abate murokni yaklono haseni tong kosung lukorokni tong kosamati asijak tabok dalbedel sungmong. Rasa kharagulo ni shimi omet ni koktum chini khorang. Tangsulhoro Kutamara Kamini Liton Deborma de Gutum Debormani Nogo Shamushitra Kleine Rogway. So Probzangmani Koktum Manmani Yakula Krau Shalok Boroni Nogo visit Kleinani Tanka 15 Sirania Bizepin Batene Obisit Deborma. Party Munotu Koktumani Bisintu Sherman Kraushal Horoki Suk Samusutra Kleine Radapur Tanani Bishingo Kobzak Kutamara Kamini Dona Liton De Utum Debormani Nogo Ipator Kedari Chopropkahane Abade Munotu Noni Bro Kiralaisa Abade Munia Radapur Tana War Saka Koktuma Akoktuma Mankan Kino Party Munhatang shows Radapur Tanani Police Party Munotu Chaituinato Mungo Horzaki Shaka Radapur Tanani Usi Krishna Shadon Somatia Haragata Dingun Sinero Suntanga, the other BJP supporter in Novo attack Kajan, Gas in Logo, in Officer Rokan. Bonipuri fine a minute, Minoga, Tin Novo, Idok, Sagan, Sinero, Idok, Idok by attack, the final
bising serai tujak mana bising siling kering kan iklai lang serai thika mum hai condition ta ga ba saborok ba khaka ta imperi khai tongo amon to jeng mane action na case lo jago अब औनक खने बुम होला सदियामा बुsak de boma kami ke bo kutamara yak de khaksa faising hin ka abo hai ke soprok jamani kok to man kheno party mong thera thang shogai ka 15 jirani BJP ni bate ni opposite table ma abate murok na tigi bate ni opposite table ma ta mani shaka khana hoine leano tabo नाइदी इलेक्शन तो पाई क्या 12 तारीख इलेक्शन पाई क्या मैं 13 तारीख ना हो जब मैं हर घटना माने 11टा 11:30 वान फोन खायो का एरपर आं सिनी जरा पुलिस प्रशासन थाना रंग फोन खायो ये खोटा मारावो हम हाय जागो कासिया घटना दंखा नगो 3 थागाव इदबुल गट खितारि सिलार पगै फायो नि आनो सावका बर किरि जागे फोन खायो गाबोन बागै मा साव खोटा मारा ने जे आमसाय जे तार दिनाव बाहायजारा खाजाक थानाय नरक नुखाना अ नक हमसके परिबार अब हमसके माने गरै बने जे सालो दुइ फाति माइसानानि आबो ससे बंनि थिनि अबाहाय बंखेबा सिदि गरै आबन बै सादायखलाय नायदि गरै बरक बजागा बरक दिनि जारा खितानाय र बिजेपि सापर्टार थानाय बरक अबाहाय खलाय दं गरै बरकनि कोनो राजनीति गरै बिनि बहक खुंना नांगौसोका बहक खुंना बागै दिनि जे बहक सुबुङै तनाय बनन रथाव बरबो आबो कोनो परिबार कासे बिथराव क गया इंगे दिनाव बाहायजा जारा थांता हनि जारा साइ तंनाय कग्र सब खिदार जाखा तिब्रासा गरैसा बरक सब खिदारका अ तिब्रासा जारा मसान खाइ तंनाय रक तिब्रा माथाने जारा गुंडा खाइ तंनाय रक अब हाके गणतन्त्र चलिया आबन बगै सादायखलायो दिनि जारा थांता हनि साइ तंनाय रक बरक साव वानसान दालाल अबाहाय जालाल आरिनि दल जे वानसा गोबां हाबदोंमोन आबो ताम दालाल वानसा धुरुंनि दलंनि दंमोनि बंनि दलं दं सामने दालाल बरक तिब्रासा बिजेपि सय खायनाय बा तिब्रासा बिजेपि जारा खाइ तंनाय रंखा बर नर वानसान दालाल नो अब ब दुनिया खाबो निजिनि खुक्ति साखिलाय के सा किबिकेनि सावन गलायनाय अब आबनि बागै अ आमतेनि ताहुते भुक तना सानाय आं अ आनि खरां खानाय तंनाय रं बंनो सानाय थांसा हनि जारा तिनि साइ तंनाय रक अबाहाय गरैसानि बरक नग फायो हरदि बार निने इ कट खितारै अ बरक तंनाय सुरुबो दाबो खानागाव अनंनि बोरै जे सानाय दाबो खिमिया अबन संगा इलेक्शन संगा म खिदार गाबं नगो अरे नोंतामनो गिरि नों थांजाव तंनायके नोंसामनो गिरि थांजानो तंनायके नों गिरना को यबले नों गे थांजाव तंगे नों तिब्रासन खिताना को गया तिब्रासन बुना को गया तिब्रासन सिक्रि सगर खाय देलि अबाके दम गिरना को गया नों जुदि आसक पॉलिटिशियन आसक सिनाय नंनाय बरंका अबा हायरंनो खलायमाय बेलाय चाया आबन बागे आं सानाय दिनि जारा आनि खरां खानाय तंनाय बंनि जे दलनि जे सुप्रिमो बबो खाना दङ कौन नों जे थांजा हनि दंमोनि तिब्रासन बुदागो दिनि तिब्रासन न खिदा जागो तिब्रासन नक सगा जागो इलेक्शन जा जों रबसिको मियासि इलेक्शन पाइमेनि 12 तारिखो हा दिनि अबाहाय घटना दंखा इलेक्शन रिजल्ट नंमा दिनि दंनाय तिब्रा मथा पार्टी खाइने रौ खनै दे कक्सिलचा नखंरो और तो डाइरेक्ट जे सामान्य तो तिब्रा मथा खाइने रं नबो तिब्रा मथा खाइने रं नबो खायो गारक बर तिब्रासानि थांजा नाया बर कक सिमसे थांजानि कक सावो तिब्रासान थांजा नाया तिब्रासा हामै थां दं आबो नाया तिब्रासा माइमाथे तमानो बर माइमाथे खाय नाय दङ दिनि नखाना अरे नाइले प्रधानमंत्री जे जिने गरीब कल्याण अन्न जुरदै माइरं जे करिसा बरना जे परिवार बीपीएल बंनो 5 केजी खाय मांगना माइरं सारि जन न तिब्रा मथा जरा खांजर 5 केजी खाय मार सारि जमा खामना आजे तमार रिचारि मांगा हा इंगे दमनो थांजा होन र जे बर करिसा बरने कोन राजनीति करे कोन धर्म करे जे जागा अ पुंनानि बमा तंग्रा नाय ब सापर्टार फान खाय माथा नाय कारण कासे सापर्ट खायमा बैसे ना अनंग बर ना कोनो नेता खायो ना एकबारे चिरि खगि तंनाय नेता बर दिबा कास खाय जानाय बुनि ओ ईद जे लोड खानाय ईद ओ नि श्रमिक खाय साय दङ ईद छय जाय दङ इंगा अ बरले राजनीति बरले गदाल तंखा बर अमा हागे जे बरने जे बाहाय साय दङनि अ बेलाय नासिलो जों अमा हाय रक तांथुं आमचाय काम गोरोंखा तंथुं आमचाय नासिलो तंथुं आबुस नाय बर Abu korupsa amne o amsani je candidate dingo ita brong bage buma he bisar khane ni musum ba bonte he bisar na nai jamor to ganatantra rai je aine tongo aine process thanai nongni borbo sai tongo na singo ba hage dele tongka sungba kasa sini podakep manane aine byabastha suno police proshashan jeno suno ke sahajo khaitung aine je nangman abon ti khaitung hini borbo sai tong amni chi abo dorkar tini khidarane khana khidarane koy din dele khidara jakma na jese o kiriba
कांग में चिबुक खेलर हम लगा से ये दिन जोली जाओ आ दिन का वाशा सुकांग के 10 बार सुकियो अब हाइरक बरक सिसाया तंगनाय रंगनो ता सिसार दे आं अब हेसाव आबनि बगै अब हाय करिसा बरंनो जे खायमान अब बेलाय नांनायसिल हमति रंगनो যারা খাইटंनाय रक যারা दुष्कृति हिंदांनाय रक आबनि बगै करा व्यवस्था मा खायनाय आइनि प्रशासन दङ फाइनाय 17 तारिख इलेक्शन जे घोषणा नांनाय आदिनो तैबो उंगिफान मानु सब पाइ आबो गण देवता नुबरि साबो किन्तु नों ताबुं से सिगिरि दंखा आबो कोन दिनो निनि मोसा से सिंह से एक दिनो बुरांगै खयिं थांगौ आरे नों आंति बारा सब बरक दंनाय रक नर जे थानजानि कक सामानि सबनति थानजांखा नरं प्रश्न खायदि बरनो प्रश्न खायदि नों दिनै वान जि दंगलो यो थुरुक दङ तिप्रासानि जरा रासि देखाय दङ तिप्रा मथरक वान सु दिनरक ओ आमजनि बरबन निचय नोंनि ताखौ बुखुनो क्लायनाय ओ आमजनि बर जेतु पाराकासे दंमनि नों गुसि गारन क्लायनाय कंने गगसिनि हिन्दु सनातन धर्म बरक खरस थेके बि नगर थाङि बल मारिलायो बन बरक संनाय बगै नों जिरो हायखाय दङ थानजानि दंगै अब हायके बरन खेत्रके निं नगो बरक थेने आन नगो बरक थेनाय बरक बाय बरक गदालाय मांगलागा पुरो aparte menurut amseni lokoroni bisungo nuksaka ufla de dong flamong abahai kino amseni dong kesang ta sobai de heni lokoroni thani kolong mungnaro kha patani jitendra barma Kadamaran nishmi molin de koktum chini khorang Raushla haste BJP Nilwa Jizak Mumbai State BJP Tang Nogo Palai Jaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni 135 asemani shal Manda Manjaka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah no Kobe Poduniti Kubanadong Ro Bishubrum no Palai Jaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni asemani shal Abahai kino ashalo pandani puila bakhang no Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni bangflibo Kumbogi Borom Yafar Kahasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah BJP ni halta asofang MP Rasibota Sarje Montri Tinkurai Montri Kishore Verma no Khoboi Manda Mansarin Tekubon Narwai Ro Abni Aklo no Dr. B.R. Ambedkar ni Shamu Homote Bini Laibo Manik Okshaka Hasini Montri Okra Professor Dr. Manik Shah इस जन्मदिन में आज पार्टी ऑफिस में भी हम लोग मना रहे हैं खाली पार्टी ऑफिस में नहीं है पूरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बाद मंडल है बूथ है सभी जगह पे तो मना रहे हैं सरकारी तरफ से भी प्रोग्राम है मैं आया था यहाँ आज पार्टी ऑफिस में और भारत में ऐसा लीजेंड व्यक्ति का जन्म हुआ और हमेशा ये गुरुच्छुत के बारे में उन्होंने जिस तरह उनका जीवन हम अगर उनके बारे में सुने कैसे कैसे उनका जिंदगी गुजरे और ये इतना उनको प्रॉब्लम सहा जिसके कारण उनके भीतर से जो जेद था उस जेद के कारण उन्होंने इतना बड़ा व्यक्ति सब जानते हैं संविधान का स्थपति थे पूरा संविधान का जो कमेटी बनाया था ड्राफ्ट कमेटी उनका पहले उनको दायित्व दिया गया और ये खाली संविधान खाली नहीं बना शिक्षा का क्षेत्र में भी आप देखोगे एक से एक उनका पूरा बहुत जगह से उनका उपाधि मिला है डिग्री मिला है PhD मिला है और ऐसा व्यक्ति का जीवन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जानना चाहिए और खास करके ये दलित लोगों के लिए जिस तरह फाइट किया वो जिंदगी भर याद रखने वाला और आप सब जानते हो ये हिंदू घर में जन्म भी लिए थे लेकिन बाद में उन्होंने देखा बहुत उनका स्थिति कथा जो है पढ़ रहा था उसमें हमने देखा कि उनका क्लास में अगर जाते थे तो उस क्लास में किसी कारण से बोर्ड में किसी कोना में बैठना पड़ता था वहाँ उनको अगर टीचर ने बुला लिया जाए ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उनके बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करो तो जैसे वो जाते थे तो सभी जो बच्चे सब थे ये दौड़ के वो जो ब्लैक बोर्ड का पीछे उनका टिफिन बॉक्स रखते थे ये दौड़ के जाके ये सब टिफिन बॉक्स ले आते थे
ताकि ये अगर बोर्ड में कुछ चौक से कुछ लिखे तो ये इनका जो टिफिन है ये दूषित हो जाएगा। और आप सोचो क्या सिचुएशन था। ऐसा भी है उसका जिंदगी में, हम लोग पढ़ रहे थे, ये किसी स्कूल में वो गए, वहां जाके बैठने की जगह नहीं, घर से जो ये हम लोग बस्ता बोलते हैं, वो जो पाट का, तो बस्ता लेके खुद ले आते थे, उसमें बैठते थे और ये बस्ता फिर घर में ले जाते। ऐसा सिचुएशन में जिंदगी बढ़ रहा। सिर्फ खाली हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के लिए नहीं है। मैंने इनका जिंदगी हम मैंने स्मृति कथा में पढ़ रहा था। मैंने एक बार वो जा रहे थे किसी जगह, तो रमजान महीना था, उसी रमजान महीने में औरंगाबाद जा रहे थे, तो वहां पर एक जगह में जाते वक्त एक कोर्ट में जाना था। तो वो कोर्ट में जाने से पहले वो पानी पीने का इच्छा हुआ, तो उसी जगह में जाके वो कुएं से पानी भरा हुआ था, कुएं से पानी पी रहा था। तो एक मुस्लिम व्यक्ति बुजुर्ग आदमी दौड़ के आए, बोला, क्या पानी को तुम गंदा कर दे हो, ये और बहुत फैमिली से तुम आए हो, तो ये दूषित हो गया। फिर वहाँ दंगा लगाने का ऐसा सुन रहे थे, ऐसा किसी तरह समझा के आया। ऐसा भी उनका कथित आप पूरा आप सुनोगे। ऐसा भी सिचुएशन था। ये एक बार उनका पिताजी किसी जगह पोस्टिंग थे, वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी से उससे उनका भाई बहन को लेके, और जैसे ही उतरे उनके बाद वो नया ड्रेस पहन के गए, पहन जाने के बाद वो, लेकिन उनके पिताजी ले जाने वाले थे, तो कैसे जाना है उस नया शहर, तो जाने में भी समस्या है। तो स्टेशन मास्टर आए उनके हेल्प करने। स्टेशन मास्टर सोचा ये उच्च वर्ग का कुछ होगा, नया साथ पहन का। तो जैसे पता लगा ये महर माने संप्रदाय के निम्न वर्ग का है, तो तुरंत वो अपना रूम में चले। बाद में थोड़ा सा उसको ऐसा लगा जैसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो लौट के आया, तो सोचा एक गाड़ी का तो बंदोबस्त करते हैं। तो एक गाड़ी का बंदोबस्त किया। जैसे गाड़ी, कोई गाड़ी राजी नहीं होगा इन लोगों को नहीं ले जाने। उस गाड़ी में जो ड्राइवर है, ड्राइवर भी बोल रहे हैं इनके साथ कैसे बैठेंगे, बैठ नहीं सकते, तो खुद वो ड्राइविंग कर रहा था। Sobray nung yagro may tishadi ano jungali kaitor nung yagro may tishadi ano managni Shiniyalama Shethani Oromani Rimilama O Kashlema Bachanani Bhankariani Sobrainung Yagromaiti Shadi Ano
อยากรอไม่ตีชาดีอาโนจุนจาลีไกตอร์นึงอยากรอไม่ตีชาดีอาโนอยากรอไม่ตีชาดีอาโนจุนจาลีไกตอร์นึงอยากรอไม่ตีชาดีอาโนอยากรอไม่ตีชาดีอาโนจุนจาลี
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri. Hamsa mengkeri simia mas mak omornai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpaiwo. Hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nunai. Kebuino bekhabai no naitok di. Seng zefruo kebuino sini langmawa tonnai. Sini langmawa a kebuino tornai loknai te kaham betai thairenai. Pandani puilawo o pandano nai tongnai jotono no ang subrani mung bai khaka hamtai hamjak machi bai yapare o pandawo lamsok jawo. Belake hambai o pandano nai tongmani bagai khaklayo kaitoni kokthai no nongkhanawe kaham ke buchiwe manai tongkhana hanai. Phadi seng tabuk bo haino bini kokthai rokno khanawe sranglai phionai. Tamokhe phadi sekang resa mung tangsa khanawe bokhano tiyar khlailai wana. Ya phang bono bochu bono sema bono paitha bono ya phang bono bochu bono sema bono paitha bono mine ham drama tongo nene khai rama tongo nene ham rama tongo nene khai rama tongo ya phangona boso bona
hamzakma bagui jisule Sungama thangna bagui jisule Khairoma na karma sini bagai tobukha Sungma hamzakma bagui jisule Sungama thangna bagui jisule Khairoma na karma sini bagai tobukha Khairoma nan sugai hamzakma na karma gunangle Khairoma nan sugai hamzakma na karma gunangle Ya phang bono butsu bono Sangma bono paitha bono Ya phang bono butsu bono Sangma bono paitha bono Nini hamzakma tongo Nini khairoma tongo Nini hamzakma tongo Nini khairoma tongo Ya phangono busogono Maya gunang o sobrai nangle Khairok ma gunang sobrai nangle Sukha tong thok no ya karai nangle Khai khasang no mathana nangle Maya gunang o sobrai nangle Khairok ma gunang sobrai nangle Sukha tong thok no ya karai nangle Khai khasang no thana nangle Khairok ma gunang sobrai hamzakma na karma gunangle Khairoma nan sobrai hamzakma na karma gunangle Ya phang bono butsu bono Sangma bono paitha bono Ya phang bono butsu bono Sangma bono paitha bono Nini hamzakma tongo Nini khairoma tongo Nini hamzakma tongo Nini khairoma tongo Ya phang bono buso bono
खानाय तंजाबायनाय खाफांनि किसिं रक ताखु बुखु रक मथानायसे सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुं कथारबाय नरक जतन तिनि बाहायनो अलांमानि खरां पान्दावो बखा कुफुरबाय लामसक जाव थांनाय पान्दारगो जों समाय कतालनि माथाय सिमानि कथमा काहामनो रेमचि नैजरा सालायखा तिनिखे रेमचि थामनो तांसने सिमी सालाय थांलायनो खोनालायनो तामुतं तावखे बनिसे सिकां सुब्राय जिसु ख्रिस्ट सामानि साबो जिसुनि साकनि बरक आबुनो तुइनाय किसा खोनाय नालायग्राना बखे माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमचि नैनि तांब्रै चिदक निसिमी खोनाय मानाना आरो ताम नै सिजाक दंफायदि खोनालायग्राना जिसु बररक बाय कक साइ तंफ्रु बिनि बुमाबाय बिनि ताकुक सं फाय सफायबायखा बबाय कक सालायना होनाय बरक फातारो बासालायजाक हाके आरनि बरक खरकसा खरंनि रक बनहाय होनाय साखा नाहरदि आयां निनि नमाबाय निनि ताकु रक नंबाय कक सालायना होनाय फातारो बासालायजाक जिसु आ कक सानायनो हाय होनाय साखा साबो आनि आमा साबो आनि ताकुक सं हाके बनि साग्रि रकनो यासि सुरुय हाय होनाय साखा इको बसे आनि आमा बरकसे आनि ताकुक सं चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई तंनाय बरक बसे आनि ताकु आनि बुखु आनि आमा असुक जरानो जों मथागलायग्रानाय अकक बाय सुब्राय जिसु ख्रिस्ट तामु सानानाय सानानायो फला बाय फला करं माने चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई तंनाय रक बरकसे आनि ताकु बुखु ते आमा चुकनो हानि आफानि मुसुं तुई चुकनो हाओ साबतं काइटरनो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आफा हानै रिंनाने फोरंगो ते बबाय जे करंजाक बबाय जे करंलायजाक फलानि बिसिंतै बनि बरक आसाय कताल अंजाक ते आफा काइटरनि मुसुं तुइखे तंना बागै साकथारनाय बरकनि फला करंलायमानि कक्टमासे अरनियो बस्राय स्रेके साइरो बाहान बथैनि जायति ब तरिया तर्कुई मान्या फलानि जायति रक्सि तर्कुगो आबोखे तंफ्लायनाय बाहान बथैनि जायति रक एबा जायति बाहान बथैनि करंलायमानि आबो साकानिसि फेबा फलाबाय फला करंलायमानि बखाबाय बखा करंलायमानि काइतुरबाय करंलायमानि आबोखे बिसिंनि आबो तै थैफ्लाया बसाक थाप्ला जायथांगो हा खायपायो फेबा फला तै थैफ्लाया अ फला काइतुरबाय रजाकमानि अमंखा लांमा ओ लांमा तै चफ्लाया तुमुंनो काइतुरनि फलाबाय करंजाक हंखाखे बाहाके करंनाय सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो लामा बनो पयतो खायनाय रक बरो काइतुरनि बसा हानाय हंजाकबायखा फारिजों तैसा सकाङै थांलायना आबोखे माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमचि थामनि तांसानि सिमै माइसलै सारमाने रोंथमा अरनिया सैजाक दङ माइसलै सारमाने रोंथमा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट चुकनहानि कक्टमा न ब चुकनहानि कक बाय सालिया फियाबा बररगनि कक बायसे सासियो आबो सुरुसे जत्तनसे क्लाइको जेफ्रफासजों नुगुइ तंमाने जेफ्रफासजों तांगै तंमाने जेफ्रफानो जों सामुङो थेपाय तंमाने आउति मानैरक बायसे चुकनहानि कक्टमा न ब फोरोंसियो अर तामनि सैजाक दं फायदि जों खोनालायना माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमचि थामने तांसानि सिमे आ सालोनो जिसु आनगनि अंखरि लेक रुकुंगो थांगै फोरोंना हानाय आसुइखा बिनिथानि आसुक बरकमा कुथुम फाइमाबाय ब रुं खुंसावो कासाय आसुइखा यांखे आसुक बरक दै रुकुंगो बासालायजाक हाके बरक न रोंथमाबाय कक गोबां मा फोरोंखा बरक खरकसा माइसलै सारना हानाय थांखा सारफ्रु बाक्सा माइसलै लामाव क्लाइखा हाके तकसा रक फायै चाय खिबिखा बाक्साबा हा करै थानि हलं सिकिओ क्लाइखा हा बांथायानि बाय माइसलै दाक्ति न बुमु पेरखा
सालकासाय फाइफ्रुखे आबुमुक गोलै रामप्राय थांगा हाखे यारों गोबां सुख्लायमानलियानि बाय दाक्तिनो हयसै थांगा बाक्सा आ बुसुलुंग गलायखा हाखे बुसुरक तरसावै आ बुमुकनो कलबै खिबिखा बाक्सा बा हा काहामुक गलायखा बथाय बो थाइखा बाक्सा रासा बाक्सा खे दक्सी बाक्सा खे कथामसी थाइखा जिसु हायनै साय कौ मथाखा खुनजु तंखेबा अककनो खनादि किचिंरक टिताखुबु खुरक सुब्राय जिसु ख्रिस्ट नि कक फोरोंमानि आबो माइसलैबाय फोरोंगो चुकनो हानि कक्तुमानो माइसलैबाय फोरोंगो परखरकसा माइसलै साना थांमासे जोंबो सारो माइसलैरो हुग्रवो माइकाइलेयो फेबा आरनियो बो माइसलै सारथानि बनि पान्थरो एबा बनि हुगो हा दालब्रैबो मानखा बनि माइसलैबो हायनो दालब्रै जागो कलाइखा दालसाखे लामाओ कलाइखा माइसलै लामाओ कलाइखा हेखे आ माइसलै तामुं थांखा माले बलंनि तगरक फायै तक थुरक फारुरक जैसा फानो फाइने खलै जाय बेखा हेखे आबो बुमुक से पेललां मालिया हा बिसिङावबो हाबलां मालिया हायख्लायनाय माइसलै आहायनो मागनां थांखा ते कैसाखे ते दालसा माइसलै बर' थाङै क्लाइरिखा माले हलं सिकि गोनाङो क्लाइरिखा हुगोबा हलं सिकिरक गोनां हा रक दंनायनो हा हामथायारक आरो थाङै क्लाइरिखा हा किसी सामाबायनो माइसलै बुमु पेरै बायसबायनो नायसे थावके फाइग्राखा फियाबा साथुं तुंखे रामप्राय थांगा ते कैसाखे तामुंखा माले बुसुबुलुं से थाङै क्लाइरिसिउ बुसुबुलुं आ बुसुबुलुं क्लाइनाय रो माइसलै बुमुक पेर फानो आबो बुसुबुलुं तरै आबरनो सिंख्लै तंमाबाय कलबै तंमाबाय बथाय थाइ मालिया बाक्साके हा काहामो थाङै क्लाइखा बरनि बिसिङो बतां काहाम काहाम थाइनि बतंगो बाक्सा बकुबु गोनां बतंगो अमजेके थाइलेखा हा काहामो माइसलै क्लाइमानि माइ फांरो हायनो अम हायके थाइलेयो बाक्सा काहामको बाक्सा हामियाको क्लाइना हायबनो थाइलेखा जिसु साइ अकक साबाय खेनो बतम निसा मले खुंजु तंखेबा कगनो खनादि खुंजु तंखेबा अकगनो खनादि खुंजु बा साबनि करितं नाथं यारंखेबा जतनो खनानाय फियाबा बखा तंखलाय बुसिनानि फान तंखलाय पयतो तंखलाय अकगनो खनादि मानिसे के जों तामनु हमाले बरक दालब्रैनि बखानि कक अरने साजागो माइसलै तामो सुब्रायसु रंथमा सबाय साफ्रोबो आबनो साय खनाराखा तामनि बागै बो रंथमा सानानांखा ताबो बनि सिगां अ रंथमा सामानि यागुलखेनो बनि साग्रिराव मोलां जाबायखा बनि साग्रिराव फाइने बनो हायनि सोंफायखा सुब्राय नोंताङै बररकनि थानिबा रंथमा बायबा ककसा बररक बुसि मालियानि कग्रनो आमते रंथमा रगबाय तासाजासनि हाय हमाने कक जिसु हाय हनै साखा काइतनि हानि बिसिंनि ककनो नरगनो साइमान रखा बरकनखे साइमान रलिया तामनिखे खरक सासकनि किसा तंखे बनतैबो रजाकनाय हाखे बतैबो गोबांमा मानाना फियाबा करैनि थानिनिखे जे तंमा सुदानो सेगै नाजाकनाय ताममाखो करैनि न हंखेले तेबसे सेगै नाजाकनाय गोनां न हंखेले तेबसे रजाकनाय तामखे सुब्राय जिसु ख्रिस्टबा गोनां रगनि बागै फाइमाक लाइखा तामो करै रनखो बो नाइसले जागो हायदे फियाबा अकको जों काहामखे खुंजु करगै बुसि नानानि नांगो गोनां तामो पयतो गोनां बो काइतनि ककनो बुसि खेते बो पयतो बांगो काइतनि ककनो खना खेते बो बखा कसमो पयतो करैले बो साजाररक लंगा खाररक आबुनि ककनो से साजागो
bo je poito kisa tomasuru no chuknahani kok tumarok sabai sokrubui sajakake abono birman se ngjago poza se ngjago aboni kok saroniyo sajago korino boni je tomasuru se segi najaknai humani kok borok naisigano haifano nuglak borok khnagano haifano khnaglak eba romui manglak nakade subrai jisu tamni bagai haini koksa borok nai tongo haifano nuglak bakhabai nai angkai khanai tongo haifano khnaglak amtise amutini bagai se ang borok ni thane rang thoma bai koksa hone subrai jisu saw jengteisa khnalaina awbaino jisaya diari haihनै salangmani abo borokni thani nangphaikha borok khunju kaichomui khnagano haifano romui manglak norok mokol kaichomui naisigano haifano nuglak tamni hinke o bororok khasiya borok khunjubo muthubo mokolbo kholobo ngiyakhe mokol de nuglangno khunju de khnalangno bakha de silangno hake borok ani bakhak khake philei de ma phailangno aboni bagai se borok khunju muthubo phia ang de borokno hamrulangno hanai kaitor sao hamrujakna kirina bagai se borok khunju muthubo kokkaham khnai menya kokkaham khoraimung abro khunju kanya katai jago bokrok tungphla jago kaitoni kok khnaga khena khunju se kanya bokrok se tungphla jago amti borokni poito kisa tongnani phano kari khaipayo rungthomano tangi busiang ba poroniyo kaitorni kokno sana thangini subrai jisu christok srai ke rungthoma bai phorongthaniyo kalaisakeno tomungno bakha phiawi khnakhe bakharei khnakhe busi man khamong abororok tekisa thanglaina norokhe busuk talikha kaham gaja norokni mokol nukha norokni khunju khnakha o kokno muitonargdi norok nukmano asuk deri rok bai kaitorni asuk bororok naina musung jagui thangbai jamani hephano nukliya gaja norok khnamano khnana musung jagbai mani hephano khnaliya gaja sabno khnanani musung mani jisu Kristo mothangnaisa phainai sai klangbainai diari kusung diari rok borok o phainai hanjaknai no nugna musuk bai mani buku baisi sai maklangsiu mokol bai nuglangliya phiaba subrai jisu sao boni sagri no norokni mokol norokni talikha norokni khunju belai ke hammari ganang hamsajak norok baithang nukha baithang khnakha norok kheno baithang no saki jengtekisa o maisili sarmane rungthomano subrai jisu sabai samane koktuma baidi khnalaina aboke mathai simani kothoma kahamne remchi thamni tangchi charni simai khnalainai aro tamni subrai jisu saga khnale hake maisili sarmane rungthomano tamo sajakha abo khnade kaitoni hani kok khnawi romui manjerok borokno ongkha lama o klaine maisili hai boroni bukha lama hai maisili klaikha tok thu phai chai paikha kaitoni kok khnakha matai hamya borokno pogrui rekha pawi thanga khunju baisatei khnakha te baisatei thangpaikha muito margya bukha bai khanali angkheba samung nangjagya angkheba am hai nangnai bani bukha lama hai lama tei tamuthang sikokbo himnai borok hambo himnai sakalbo thangnai lama borok lama bukha lama jasa phano ongi mano bo amtei bukhawo kaitoni kokasaya amtei bukhawo kaitoni hammari kasaya yasagi manja muitul belai hai tei kasaya hai chol thangpayu
बावै थांबायो खुनजु बायसातै खोनाखै दै बायसातै थांबायो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट साव बरंनि बिसिङाव सारजाक माने माइचलै आबो शयतान सेगै तलांफायो बावै थाङो सामु नांजायाबा सुब्राय तेव साव कक खोनाखेनो खाफां स्रां जागै खावो चबनाय रक बरक नंखा हलं सिकेव क्लाइनाय माइचलै रखाय तामुखे आबो बरकनि बखावो हाबसुक यानि बाय बरक गोबां दगै तङै मान्या आबो बायनो आककनि बागै टेक्ट मान फ्रुखे एबा सातक जाक फ्रुखे बरक फात्सा उसलुय थांगौ बाक्साबा आककनो खोनावो तामुखे बरक संसारनि कक वानसुगो रां रियो मकल चुंगो आबो बायनो आकक कबल जागै थांगौ हाखे बुथाय थाय मान्या अंगो अमुतुय बररंनो बुसुलुंगो क्लाइनाय माइचलै हाय फियाबा आककनो खोनावै आबोनो रमै तंनाय बरक अंखा हा काहामो माइचलै क्लाइनाय हाय बरक बुथायबो थायो बाक्सा रासा बाक्सा दक्सी बाक्सा थामची के थाइलेयो किसिनक टाखु खुरक काइतुनि ककथाइनो खोनानानै थांफ्रो बखा फियो गैरदि हाइख्लाइनाय बनि ककनो यासाकदि कथमा काहाम नो यासाकनानि बखा फियो गैरदि निनि बखानो लामा हाइता खाइदि बुसु बुलुं हाइता खाइदि एबा हलं सिकी हाइता खाइदि फियाबा हा काहाम हाइ खाइदि अब खावसे काइतुनि कक कसाव अब खावसे काइतुनि हामारी कसाव आरोनिसे हामारी बुथाय थाइनाय गोबां बरकनो हामारी रैमानो नों आमति बरक दे सुब्राय जिसु ख्रिस्ट ताउफानो नाइसिङै दङो बने ककनो खाफां फियोगै यासाकदि जिसु जतनो हामारी रथं आमेन खाख्लायो नों काइटरनि ककथाइ रकनो खोनावै काइटर बाहायखे बिनि बोसारकनो हामजाक चुबा मथांना लामा खलाय आ ककथाइ रकनो पान्दानि बिसिंतै बुजिरगै मानदो खोना हानाय आव अमो हाइखेनो जों बस्कांनि पान्दा रगो बहायनो जों खोना लाइफिउनाय हाइखे तैबो जों फलाव तरै लगै काइटर बै तैबो हालो काहाम खलाय तङै मानवाना बस्कांनि पान्दावो हायनो हाय मानलाय लाइफिउनाय पान्दानो अरनो मथाक लाइसिवानो
Kaitor nono nini nogo joto nono hamari bai khobi tonglang chiteng. Hambai. Phaidi thangnai panda mathai bijapni sungmarini saklaimung khanalaigrano thangnai pandani sungmarini saklaimung ungkha B poito khlainai rokno. Khapangni kiching phaidi tinini sungmariwa hablaiwano tinini sungmari khe borok kalainai maislam rokno togrok kholai chabai kha hanai mathai bijabo sakhamung A lamao B holong thayo C busulungo D hakahamo. Khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahor baijadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 sahor pruno rokni mung ni kumabo si rohor ke belai no hamnai nung o pandano chajak na hane kha khlayo jungno miss call khlaidi hakhe nung bo apply ngai manwana. Sini bekau tamu-tamu Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Kamerema, Burkharna Mutuma, Bunina Sak Niklainana Mutuma, Akoro, Abotirakno, Hibia Sak, Jesukana Suridi Sandi, Kabui Hopung Sapung Sandi, Mangla. Sungsarni malpainaika, wansogui joto palbak sakhe binisha among tangnani jeng palbak sakhe kai tole no no nango phai si di nang le tago binisha among tangnani joto binisha among tangnani jeng palbak sakhe
Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din atong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora woro zaknai purang mo. Kok shanai holong zero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chini khora. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षय ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।
Alam sago sini khorang ngai tunai hasni joto lokon rukna angner lagwa hane hai superna jamatia bishibrum ne hake taklai bishobu akai tritiani offer solowi tongo dukan bo eba shobroko kabangmano abta iklaina Swarna Kamal jewelry bo offer solowi tongo aborogno Simon Line ni bagai sangtini phaibi shopaika falnogo Swarna Kamal jewelry falnogo inke aru jagani takubai thani kok salainai boroni akai tritiani offer shop busuk solowi tong busuk discount solowi tong aborona sailai mana takuno pila lamso ni bo musagar gisa ani mungkhai topon dagruma ang Swarna Kamal jewelers ni khoroksa salesman ke tabuk je ang dongjara solai tongman akhoi tritiani offer solai tongmani diamond rock ni bomta hai offer solai tong tini ni simeno tongthok buchon ni salo tini Swarna Kamal jewelers offer chengsai rekha angkai offer no tei chini oro diamond ni making charge 100% discount tongo angkai gobangma bori rong ni kanjangnai diamond ni finger ring 13,000 ni simeno starting ngo angkai pendant no tongo 8,000 ni bising chengbago angkai earring ro tongo angkai gobangma collection soboja necklace stock lightweight ni bisingo angkai earring sok tongo lowest 13,000 ni sime Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo dui na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sera woro saknai purang mo. Kok sanai holong jero khognai hasteni hapong khatai. Joywei nai tong dinarok chini khara. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी अगरतला उदयपुर और धर्मनगर TNC अप्लाई
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tino tung plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozaknai purongmung. Kok shanai holong jero khognai hasteni hapung khatai. Joyoi nai tong dinoro chini khora. Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tino tung plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozaknai purongmung. Kok shanai holong jero khognai hasteni hapung khatai. Joyoi nai tong dinoro chini khora. রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tino tung plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani sorawo rozaknai purongmung. Kok shanai holong jero khognai hasteni hapung khatai. Joyoi nai tong dinoro chini khora.
ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हासिने जत लोकलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खासै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যতরি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমে করি না जतन तंथ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang Sunita Murashing, Narogzoto no Lamsho Gosini Tabukshazani, Kokboro Koktumawo. Purano Fidi Naleano Tinini Koktuma Bokrog. Hanuhai BSF 81 Battalion Days Namarathanani Police in Thandu site of Mumbai, Srimonto Port Water Amsayo. Petroling Clyde of Manizura Kaisabek Bishingo Manzaka Kaivasi Fakedo, 10,000 Yaba tablet. Hatiwabani Hatido 5 lakh Ongani Shakas Namarathanani Usita Postras. Laithane 12 April Shalmario Kisasok Samushitra Kleiner over Pudok Heiser Nekorosha Shiklano. Nine Bagi Agorta Jibisha Hamnogot Hangushuk Jebina House at Town in the Burma. Tangsulhoro Kutamara Kamini Liton Deborma de Gutum Debormani Nogo Shamushitra Kleiner by Sobrobzamani Kokman Mani Yakula Craft Shalok Nogo visit Kaini Tanka 15 Zirania visiting Batani of visit Deborma. Raushla has the BJP Niluaj is Zakmaba State BJP Dang Nogo Palazaka Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar 135 Assemani Shal. Panda Manzaka Hosni Montreal Professor of Manishan of Public Community Kumanado.
लाइथांनि 12 एप्रिल सालमारिनि हरलंद्राय बेलि उमानजे गामिनि जीवन मोहन त्रिपुरा मुंगै बिजेपिनि खरगसा बरक बटक ख्लाइजामानि पकुमा राक्षला आशा गुदु कुमानाय नायनायनि बागै मनोगार साखामनागो थांगा गरम शिवानि बिजेपिनि कैंडिडेट इमु पांडि जाखमा आश्रमबारी रवि चंद्र पारानी तुषार देवरमा बटक ख्लाइजामानि याब्ला आगरतला जिबि साखामनागो सांनाजेबि दंमानि राक्षल सन्जय जराव बनायनायनि बागै आगरतला जिबि साखामनागो थांगा बिजेपिनि हास्ता जखन एमपि राजपथ जायजि ताबुकक्टमा शुक्रबोय हाइनहाय BSF 81 बेटेलियन 23 नम्बर थानानि पुलिसनि थान्जा साइटक मुंबई श्रीमन्तपुर बर्डार आमसायो पेट्रोलिंग क्लाइट अमनि जराव काइसा बेग बिशिंगो मानजका काइबेसि पेकेडो 10,000 याबा टेब्लेट हाटिव आबुनि हाटिदो 5 लाख हाय अंगनि हिनि शाखा नम्बर थानानि उसिता पोस्टास कोकटिशाल हरस नम्बर थानानि पुलिस टे BSF जवान रक नम्बरानि श्रीमन्तपुर आमसायो पेट्रोलिंग क्लाइट अमनि जराव काइसा बेग मानखा पुलिस टे BSF जवान रक आबनि आगलो आबेग बिशिंगो नाइतोगि मानजाखा काइबासि पेकेटो जतय 10,000 याबा टेब्लेट हाटिव आबनि हाटिदर 5 लाख हाय अंगानो हिनि शाखा पुलिस मानजाकमानि याबा टेब्लेट नते पुलिसनि खाकामु बांलादेश स्मागलिंग क्लाइदानि बागै ट्रांजाक तमासि इंना हनै पुलिस थांमानि तेरमानि खारि थांगा हनै बाहायगोनो पार्टी मुंगो साबो साबो करंजाक दं आपना ती चाइदुनि तो मुंगो अंखर जाक ताबो पुलिस আজকে বর্ডার পেট্রোলিং এর সময় যে শ্রীমন্তপুর বর্ডারিং রোড আছে এখান থেকে একটা ব্রাউন কালারের প্যাকেট উদ্ধার করা হয় যার মধ্যে দেখা গেল 1 কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট তো এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এগুলি সিজ করা হয় এবং এগুলি মানে 50টি ব্লু কালার প্লাস্টিক পাউচের মধ্যে ছিল এবং প্রত্যেকটি প্যাকেটের মধ্যে মোট 200 টাকা করে ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল এবং সর্বমোট 10,000 ইয়াবা ট্যাবলেট যার আনুমানিক কালোবাজার মূল্য প্রায় 5 লাখ টাকার আশেপাশে হবে তো আমাদের যে এই অপারেশন এটাতে লিড করেছে আমাদের শ্রীমন্তপুর বিউপির BSF ওনারা লিড করেছেন তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা এন্ট্রি হয় জিডি এন্ট্রি হয় এবং আমরা এর ইনকোয়ারি স্টার্ট করি এবং আমরা দেখছি যে এই ইলিগাল যে ড্রাগস আছে এগুলি মানে কে বা কার বা ওনার এস্টাবলিশ করে আমরা ইনকোয়ারি চালিয়ে যাচ্ছি এবং যারাই এই ইলিগাল ড্রাগসের সঙ্গে যুক্ত পাওয়া যাবে বা প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেব আবাইকিনো ফাইনান্সিয়াল পার্টি মুঙ্গো করংজাक तकनाय रखना रमनानि बागै हार जानाय साक्तार महनि शाखा सुनामरा थारानि उसिता पोस्टास Euro report Jing Khorang लाइथांनाय 12 एप्रिल सालमारियाव किसासुक सामुसिद्रा ख्लायनाय रगय बटक ख्लायजानाय खरगसा शिखलानो नायनायनि बागै आगरतला जिबि साखामनागो थाङै सगैगा बिजेपिनि हासे टांफां बिपिन देबरमा पार्टी मुंगतुई कोक्टमानि बिसिंतु शेयरमैन का लाइथांनाय 12 एप्रिल सालमारियाव एडीसी सोंबारिनि सालो ख्वाइतला शेखर रविचरण पारानि लोकरक बटक ख्लायजाकमानि किसासुक सामुसिद्रा ख्लायनाय रगय आबनि आगल सागदु खोमारे खरगसा शिखलानो रहरजाखा आगरतला जिबि साखामनागो राक्षला बनायनायनि बागै आगरतला जिबि साखामनागो थाङै सगैखा बिजेपिनि हासे टांफां बिपिन देबरमा आबनि आगल सागदु खोमानायदि बिनि नंनि बररगय सालायजाखा खगलाम আসলে আগরতলা জিবি সাখামনকনি অঙ্করে কক্টমা থমনাय रगय कक सानानि थाङै बिजेपिनि हासे टांफां बिपिन देबरमा शाखा 12 तारीख में चुनाव खत्म हुआ है चुनाव खत्म होते ही कल रात को खोलाई चंपावर से हमारा जो आश्रमबारी विधानसभा के अंतर्गत जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को मर्डर करने के उद्देश्य से उन लोगों ने हमला किया है अभी हम जीबी हॉस्पिटल में देखा है ये माताजी को तक नहीं छोड़ा है उसका बेटा को भी मारा है
और माता जी को भी देखिए, आप इसका हाथ में देखिए किस तरह से मारा है। क्या ये थांचा है? क्या यही थांचा का परिभाषा है? व्हाट इज थांचा? व्हेयर इज योर थांचा? आप बताए। अगरतला में प्रेस मीट करके आप थांचा थांचा बोल रहे हैं और तिपरासा को मर्डर करने के लिए भेज रहा है, उसको डाव से, बंदूक से, उदाव से लेके मरने के लिए आप भेजे आपका थांचा। ये है तिपरासा का प्यार आपका। अब हारने के डर से ये सब करवा रहा है रिजल्ट के आगे। ये तो माताजी अभी रो रहे हैं ना, इसका पाप आपको जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। किसी एक बेटा को मारना, क्या किसी एक माताजी को मारना, यही थांचा का परिभाषा है। जो बीजेपी में जो तिपरासा है वो आपका तिपरासा नहीं है क्या? वो थांचा में नहीं है क्या? जो तिपरामथा करेगा वही थांचा चाहते हैं और बीजेपी जो करता है वो नहीं चाहते क्या? किसी को जान से मारना, चुनाव के दिन में भी जिस तरह से पूरा त्रिपुरा में एक तांडव मचाया है, त्रिपुरा के सारे जनता ने देखा है। किसी बंगाली को बोल रहे हैं कि ये यहाँ का वोटर नहीं है, ये जनरल एरिया का है, कहीं ना कहीं कुछ बावजूद लेके आप ये सब माहौल किया है। हर जगह में आपने दंगा फसाद, जातिगत, किसी को धर्म के नाम से, और अभी तो चुनाव का नतीजा भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं हुआ। अब इस समय से ही ऐसा कर रहे हैं तो आप जनता लोग सोचिए, ये लोग रिजल्ट में आने के बाद क्या कर सकते हैं। और हारने की दर से ये सब करवा रहा है। और जो भी ये सब घटना किया है, जो भी हमारा कार्यकर्ता के ऊपर उसको प्राण लेने के लिए जो उसको अटैक किया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो पाताल में क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से एक माता जी को मारा, एक माँ को मारा है उसने, क्या इसका जवाब दे पाएगा जो थांचा का सुप्रीमो? वो दे पाएगा इसका जवाब? इसका जिम्मेदार कौन लेगा? कौन लेगा ये माता जी का जिम्मेदार? आप लेगा? राजबाड़ी में बैठ के प्रेस मीट करने से थांचा नहीं होता है। आपका जो जितना गुंडागिरी है सबको बोलिए, थांचा ऐसा नहीं होता है। एक माता जी को, एक कार्यकर्ता को मारना, कोई एक महिला उसका बेटा को बचाने गया उसको भी मारा है। ये कहाँ का क्या पॉलिटिशियन है? ये क्या कौन सा पॉलिटिक्स पार्टी है? कम्युनिस्ट ने जो किया है ठीक वैसे ही कम्युनिस्ट का कल्चर को एडप्ट करके त्रिपुरा जगह जगह में ऐसा कर रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी। और आप इस माताजी का जो आंख से आंसू आया ना, आप दुनिया पे कितना भी लोगों को टोपी पहनाओ, लोग अभी इसका जवाब देगा आपको। जिस तरह से आप यहाँ लोगों की माताजी का, किसी के बेटा को मारना, माताजी को मारना, इसका जवाब आपको मिलेगा। और मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपका थांचा कहाँ है? थांचा यही है क्या कि एक दूसरे तिपरासा को मारना, मार डालना? पर्वो का घटना सबको मालूम है। पिताजी ने बीजेपी को वोट दिया, बेटा ने तिपरामथा किया, पिताजी को ही हत्या कर दिया। क्या समाज में आप यही दे जा रहे हैं? बेटा बेटी को मारना या बेटा पिताजी को मारना, यही हमारा थांचा है क्या? आप दुनिया में, ये पूरा त्रिपुरा के लोगों को मेरा एक ही आवेदन है, आप सबको सोचना चाहिए हम समाज को क्या दे रहा है। समाज अगले पीढ़ी क्या सीखेगा हमारे पास से? एक दूसरे को जान लेना, किसी माताजी को मारना, यही हमारा धर्म है क्या? यही तिपरासा का पॉलिटिशियन है क्या? तो अभी मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, इन सब पार्टी को समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इन सब पार्टी से कोई भी ऐसा समाज में होगा, समाजद्रोही जो भी होगा, ये त्रिपुरा का जितना माफिया है, गुंडा है, सबको समाज से बॉयकॉट करना चाहिए। उन सबको चुन चुन के जेल में बेचना चाहिए। मैं समाज के हर आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ। और जिस तरह से एक माताजी रो रहे उसके में, तो सभी को मैं यही करना चाहता हूँ, जो भी इस सब घटना के साथ रहा है उन सबको रिहाई नहीं मिलेगा, उन सबको जेल में दिया जाएगा। अभी हम एफआईआर करने जा रहे हैं। इस घटना के साथ जो भी होगा, जो व्यक्ति भी होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिनको मारा है उनका नाम क्या है? तुषार देवर्मा है और उनका माताजी भी है। और एक दूसरा है, वो ख्वाई में अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी सीरियस कंडीशन में है। और आपने देखा है किस तरह से मारा है उसको, हेड इंजुरी, दाव से यहाँ हेड में वो हिट किया है। और जो लाठी में पूरे लोहे को बांध के लोहे से मारा गया, पूरा शरीर में लोहे का दाग है। इन सब का जवाब कौन देगा? राजबाड़ी से देगा? इसका ड्राइवर कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कौन है? तो मेरे हिसाब से जो थांचा का सुप्रीमो है उसको इसका जवाब देना चाहिए। व्हाट इज योर थांचा? व्हेयर इज योर थांचा? और थांचा का परिभाषा हम सबको बताना है। ये मारपीट ही आपका थांचा का परिभाषा है क्या? इसका जवाब हम पूरा त्रिपुरावासी मांगते हैं आपसे। आपको जवाब देना चाहिए। Abati murokni yaklono haseni tongko sungluko rokni tongko samati asijak tabuk darbidel sungmong.
Rasa khoraglo ni shimi omit ni kok thum chini khorang. Tangsulhoro Khutamara Kamini Liton Deborma de Gudum Debormani Nogo Shamushitra Kleine Rogway. So Probzangmani Kokma Manmani Yakula Krak Shalok Boroni Nogo visit Kleine Tanka 15 Zirania Bizepini Batini Obisi Deborma. Party Munotu Koktomani Bising to Sherman for Action Horrorpieces of Samusutra Kleiner Radapur Tanani Bishing of Kobzak, Kotabaraka Mini Dong a little day, Utom Debormani Nogo, Ipator Kedari Chop of Kahane. About the Munotu no Nibro Kiralaisa, about the Munia Radapur Tana or her Saka Koktoma. A Koktoma man can get a party Munkatan shows Radapur Tanani Police, Party Munotu, Chaituinato Mungo on Korzaki Shaka Radapur Tanani Ushi Krishna Shadon Somatia. Saragata dingon sinero kasi funtanga zero bega chini BJP sabota innogo attack khaja gas logo logo tin officer roka boni pori fine emen nuk menor daga tin nog rogo idok kokjak saka ni siling rog idok padakta idok bai attack khaile kana paina rogo bising ro sarai puja mana bising siling kring kene iklailang kan sarai thika mum hai condition ta ga ba saborok ba khaga ta impede khai tong amon to jeng mana action na case ro jaga तब ऑन ऑफ करने को मोगला सजा में बुशक दे बोमा कामिंग दे बो कुतामराओ Yak the Cox of Facing in Aba Hikes of Zamani Kokto Man cannot party Munter Tamashoga 15 Sirania Bizepini Batani Obisi Deborma Abate Murokna the Batani Obisi Deborma Tamani Shaka Kanawini Leano Tabo Nadi election to Paika Baratari election by Kamia Terratarina Hot Jemia Horokotona মানে 11টা 11:30 ওয়ান ফোন খায়কা এরপর আংছিনি যারা পুলিশ প্রশাসন থানার ফোন খায়কা যে খোটা মারাও অম হাইজাগো কাছে ঘটনা দখা নগ তিন থাকাও ইটবুল কত কত খিতারি সিলার পকই খাইও নি আনো সাউকে বড় কিরি জাগে ফোন খায় গাবন বাগৈ মা সাও ও খোটা মারা নি যে আমসাই যে তার তিন অম হাইজারা খাইজাক থানার নরক নুখানা ও নকমসকে পরিবার অব আমসকে মানে গরৈ বনে যে সালো দুই ফাতি মাইসানানি আবো সসে বংনি থিনি অবহাই কোনকেবা সিদি গরৈ আবন বই সাদাকলাই না যে গরি বড় বজাগা বড় তিনি যারা খিতানার বিজেপি সাপোর্টার হাই বড় অবহাই খালাই দं গরি বড়ংনি কোন রাজনীতি গরৈ বিনি বহক কুনা নাংসকা বহক কুনা বাগৈ তিনি যে বহক সুবুঙি তনাই বনন রথাও বড়ব আবো কোন পরিবার কাছে ভিতর কগিয়া হংগে তিনি অবহাই যে যারা থান্তা হানি যারা সাই তংনাই কগ্র সব খিতার জাকা তিব্রাসা গরৈসা বরক সব খিতারকা ও তিব্রাসা যারা মস্তান খাই তংনাই রক তিব্রা মাথানে যারা গুন্ডা খাই তংনাই রক অবহাকে গণতন্ত্র চলিয়া আবন বগৈ সাদাকলাইও তিনি যারা থান্তা হানি সাই তংনাই রক বরক সাও ওয়ানসান দালাল অবহাই জালাল আর ইনি দল যে ওয়ানসা কবাংমা হাবদংমন আবগা সাম দালাল ওয়ানসা ধুরংনি দলংনি তংমানি বংনি দলং তং সামনি দালাল বরক তিব্রাসা বিজেপি সই খাইনাই বা তিব্রাসা বিজেপি যারা খাই তংনাই রং খবর নর ওয়ানসান দালাল নো আবো ব দুনিয়া খাবো নিজিনি খুকতি সাখি লাগে সাক কিবি কেনি সামান লাইনাই আবো আবনি বাগৈ ও আমতেনি তাহুতে ভুক জনা সানাই আং ও আনি খরাং খানাই তংনাই রং বংনো সানাই থানসা হানি যারা তিনি সাই তংনাই রক অবহাই গরিসানি বরং নগ ফায় হরদি পার নিনে ই কড় খিতারে অ বরক তংনাই सुरु बो ताबो खानागाओ अनंगनि बोरै जे सानाय ताबो खिमिया अबन संग इलेक्शन संग मखिदार गबं नगो अरे नोंतामनो गिरि नों थानसाव थांनायखौ नोंसामनो गिरि थानसानो थांनायखौ नों गिरना कोयब्ले नों जे थानसाव थांगो नों तिब्रासन खिताना कोया तिब्रासन बुना कोया तिब्रासन सिक्रि सगर खाय देलि अबाके दम गिरना कोया नों जुदि आसक्ति पलिटिशियान आसक सिनाय नंनाय बरंका अबा हायरंनो खलायमाय बेलाय चाया आबन बागे आं सानाय তিনি যারা খরাং খানা তংনাই বংনি যে দলনি যে সুপ্রিমিউ বব খানা দङ गंनो नों जे थानजा हानि दंमोन तिब्रासन बुजागो दिनि तिब्रासन न खिदा दागो तिब्रासन नक सगदा दागो इलेक्शन जास इंग्रपसिको मियासि इलेक्शन पाइमेनि 12 तारिखो हा दिनो अब हाइ गटना दंखा इलेक्शन रिजल्ट नंमा दिनो दंनाय तिब्रा मथा पार्टी खाइने रौ खनै दे कक सिलचा नखंरो और तो डाइरेक्ट जे सामान्य तो तिब्रा मथा खाइने रं नबो तिब्रा मथा खाइने रं नबो खायो कारक बर तिब्रासानि थानजा नाया बर कक सिमसे थानजानि कक साव तिब्रासान थानजा नाया तिब्रासा हामै थां दं आबो नाया तिब्रासा माइमाथे तंमानो बर माइमाथे खाइना नाय दं दिनै नखाना
আরে নাইলে প্রধানমন্ত্রী যে যিনি গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা মাইরং যে কৃষক বর্ণ যে পরিবার বিপিএল বর্ণ 5 কেজি খাই মাগনা মাইরং সাইজন ন তিব্রা মাথা যারা খাইজরা 5 কেজি খাই মারং সাইজন খামন আজ এত মার রিচারি মাগা হ্যাঁ কিন্তু দমন থানজা হন ন যে বড় করি বড় কৃষক বর্ণ কোন রাশি করে কোন ধর্ম করে যে যে জায়গা অ পুংনানি বমা তংরা নাই ব সাপোর্টার ফান খাই মাথা নাই কারণ কাছে সাপোর্ট খাইমা বইছে না অনং বড় না কোন নেতা খাইও না একবারে চিরি খগি তংনাই নেতা বড় দিবা কাজ খাইছে নাই বুনি ও ঈদগা ঈদ যে লোড খাইনাই ঈদ নি শ্রমিক খাই চাই দङ ঈদ ছয় যাই দङ কিন্তু অ বড়লে বা রাসিলে বলে গদাল তং হাবা বড় অমা হাগে যে বড় যে অবা হাই চাই দङ মানি অ বেলাই নাছিল ওসং অমা হাইরক তাং থং আমচাই তাহাम করং খে তং থং আমচাই নাছিল তং থং আবুস নাই বড় আবু খরচা আমনে ও আমচাইনি যে ক্যান্ডিডেট দিং ইতা ব্রং বাকে বুমা হে বিচারক খাইনে নিমসং বা বন্তে হে বিচার না নাই দম তো গণতন্ত্র রাই যে আইন দङ आईनी प्रसेस थानाय नंनि बरबो साइ दङ ना जों बाहागे देले तंगे जों गासा सिनि पदक्षेप मानाने आईनी व्यवस्था जों पुलिस प्रशासन जन जों के साहाय्य खाइजों आईनी जे नांगमान आबन ति खाइजों हनि बरबो साइ दङ आमनि कि अब दरकार तिनि खिदारने खना खिदारने कय दिन देल खिदार दङ न जैसे ओ करिजबा कांग मचिबु चिबु खेले हम लागासे जे दिन जलि जागो आ दिन के वासा सुकांगे 10 बार 12 बार सुकियो आबा हाइरक borok sisaya tongnai rongno ta sisarde ang abo saw aboni bagai obahay kerisa borongno je khaiman ob belai nangnai silo amti rongno jara khai tongnai rok jara dusriti hinjangnai rok aboni bagai kora ব্যবস্থা ma khainai je aini prosason tongo phainai 17 tarik election je gosa nangnai adino tai bongi phan manu sabo pai abo gono devata no bori abo kintu nang tabong se sikri tongkha abo kon dino nini musa se sing hose ekdino burangai khoying thango আরে নং আংতি পারা সব বড় তংনাই রক নর যে থানজা হানি কক সামানি সব নতি থানজাং খা নরং প্রশ্ন খাইদি বরং প্রশ্ন খাইদি নং দিনে ওয়ান দি তঙ্গ লইও থুরুক তঙ্গ তিপ্রাসা হানি যারা রাশি দেখাই জনা তিপ্রা মথরক ওয়ান সুদি নরক ও আমজানি বড় নিশ্চয় নংনি তাকু বুকুনো ক্লাইনাই ও আমজানি বড় যেহেতু পারা কাছে তংমানি নং গুছি গারন ক্লাইনাই কংনে কগছিনি হিন্দু সনাতন ধর্ম বড় খরচ থেকে বি নগর থাকি বল মারিলাইও বড় বড় সংনাই বগৈ नों जिरो हाय खाइ दङ थानजानि दङ अ भागे बरं क्षेत्रके निं नगो बरक थैनाय आन नगो बरक थैनाय बरक बाय बरक गदालाय मांगला गाफ्रो aparte munuti amseni lokoroni bisungo nuksaka flaka de dong flamong aba haikino amseni dong kesang ta sobai dekheni lokoroni thani kobong mungna rokha pateni jitendra parma khadamara nishimi moleni kokthum chini khorang Raushla haste BJP niluaji jakmaba state BJP tangnogo palaijaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni 135 asemani shal panda manjaka hostini montri okra professor Dr. Manik Shah no khobe poduniti kubana dongro Bishubrom no palaijaka Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni asemani shal abaikino ashalo pandani phula bakhangno Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ni bangflibo kumbogui borom yafar ka hastini montri okra professor Dr. Manik Shah BJP ni hasta asofang MP Rasibota Sarje montri Tinkurai montri Kishore Verma no khoboi panda manjani te kubon narwai rok abni oklono Dr. B.R. Ambedkar ni samuh mungte bini laibo mani kok shaka hastini montri okra professor Dr. Manik Shah इस जन्मदिन में आज पार्टी ऑफिस में भी हम लोग मना रहे हैं खाली पार्टी ऑफिस में नहीं पूरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बाद मंडल है बूथ है सभी जगह पे तो मना रहे हैं सरकारी तरफ से भी प्रोग्राम है मैं आया था यहाँ आज पार्टी ऑफिस में और भारत में ऐसा लीजेंड व्यक्ति का जन्म हुआ और हमेशा ये जो अछूत के बारे में उन्होंने जिस तरह उनका जीवन हम उनके बारे में सुने कि कैसे कैसे उनका जिंदगी गुजरे और ये कितना उनको प्रॉब्लम सहा जिसके कारण उनके भीतर से जो जेद उस जेद के कारण उन्होंने इतना बड़ा व्यक्ति सब जानते हैं संविधान का स्थपति थे पूरा संविधान का जो कमेटी बनाया था ड्राफ्ट कमेटी उनका पहले उनको दायित्व दिया गया और
ये खाली संविधान खाली नहीं बना, शिक्षा का क्षेत्र में भी आप देखोगे एक से एक उनका पूरा बहुत जगह से उनका उपाधि मिला है, डिग्री मिला है, PhD मिला है। और ऐसा व्यक्ति का जीवन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और खास करके ये दलित लोगों के लिए जिस तरह फाइट किया है वो जिंदगी भर याद रखने वाला। और आप सब जानते हो ये हिंदू घर में जन्म भी लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा बहुत उनका स्थिति कथा जो है पढ़ रहा था, उसमें हमने देखा कि उनका क्लास में अगर जाते थे तो उस क्लास में किसी कारण से बोर्ड में किसी कोना में बैठना पड़ता था बचपन। वहाँ उनको अगर टीचर ने बुला लिया जाए ऐसा कोई प्रॉब्लम है तुम उनके बोर्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो जैसे वो जाते थे तो सभी जो बच्चे सब थे ये दौड़ के वो जो ब्लैक बोर्ड के पीछे उनका टिफिन बॉक्स रखते थे, ये दौड़ के जाके ये सब टिफिन बॉक्स ले आते थे ताकि ये अगर बोर्ड में कुछ चौक से कुछ लिखे तो ये इनका जो टिफिन है ये दूषित हो जाएगा। और आप सोचो क्या सिचुएशन, ऐसा भी है उसका जिंदगी में। हम लोग पढ़ रहे थे ये किसी स्कूल में वो गए, वहाँ जाके बैठने का जगह नहीं है, घर से जो ये हम लोग बस्ता बोलते हैं वो जो पाट का, तो बस्ता लेके खुद ले आते थे, उसमें बैठते थे और ये बस्ता फिर घर में ले जाते। ऐसा सिचुएशन में जिंदगी भर सिर्फ खाली हिंदू के लिए नहीं है, हिंदू धर्म के लिए नहीं है। मैंने इनका जिंदगी मैंने स्मृति कथा में पढ़ रहा था मैंने। एक बार वो जा रहे थे किसी जगह, तो रमजान महीना था, उसी रमजान महीने में औरंगाबाद जा रहे थे, तो वहाँ पर एक जगह में जाते वक्त एक पोर्ट में जाना था। तो वो पोर्ट में जाने से पहले वो पानी पीने का इच्छा हुआ, तो उसी जगह में जाके वो कुएं से पानी भरा हुआ था, कुएं से पानी पी रहा था। तो एक मुस्लिम व्यक्ति बुजुर्ग आदमी दौड़ के आए, बोला अरे क्या पानी को तुम गंदा कर दे हो, ये और वहाँ फैमिली से तुम आए हो तो ये दूषित हो गया। फिर वहाँ दंगा लगाने का ऐसा सुन रहे थे, ऐसा किसी तरह समझा के आया। ऐसा भी उनका कथित आप पूरा आप सुनोगे, ऐसा भी सिचुएशन था। ये एक बार उनका पिताजी किसी जगह पोस्टिंग थे, तो वहाँ जाने के लिए रेलगाड़ी से उससे उनका भाई बहन को लेके, और जैसे उतरे उसके बाद वो नया ड्रेस पहन के गए, पहन जाने के बाद वो, लेकिन उनके पिताजी ले जाने वाले थे, तो कैसे जाना है उस नया शहर, तो जाने में भी समस्या है। तो स्टेशन मास्टर आए उनके हेल्प करने। स्टेशन मास्टर सोचा ये उच्च वर्ग का कुछ होगा, नया शर्ट पहन है। तो जैसे पता लगा ये महर माने संप्रदाय के निम्न वर्ग का, तो तुरंत वो अपना रूम में चले गए। बाद में थोड़ा सा उसको ऐसा लगा जैसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो लौट के आया, तो सोचा एक गाड़ी का तो बंदोबस्त करते हैं। तो एक गाड़ी का बंदोबस्त किया, जैसे कोई गाड़ी राजी नहीं होगा इन लोगों को नहीं ले जाने। उस गाड़ी में जो ड्राइवर है, ड्राइवर भी बोल रहे हैं इनके साथ कैसे बैठेंगे, बैठ नहीं सकते। तो खुद वो ड्राइविंग कर रहा था और ड्राइवर जो है पैदल चल रहा था, और वो भी उनका डबल पैसा उनको देना पड़ा। तो ऐसे ऐसे जिंदगी में उनका सिचुएशन आप देखिए एक के बाद इसके कारण वो भीतर में ना एक जेद था। और अल्टीमेटली आप जानते हो ये बुद्धिज्म के ऊपर काफी काम किए हैं, बहुत उनका राइटिंग्स, इतना किताब उन्होंने लिखा। वो एक तरफ निम्न वर्ग के लिए इतना, दलित के लिए इतना फाइट किया, ऊपर से इतना विद्वान व्यक्ति हुए। तो ये जब तक हम देखें हैं जो आदमी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला ईश्वर ने उसको इतना शक्ति देते हैं कि अल्टीमेटली वो ऐसा काम कर जाते हैं, इसके कारण आज इनके बारे में आज हम लोग उनका जो
जन्मदिन पालन करते हैं सभी जगह, पूरा देश में सभी जगह। इनको इनका इतिहास अगर जाने, सब देखें, और हम लोग जानते हैं स्कूल में नो पियन नो वाटर, ये भी आप जानते हो, और कोई पानी नहीं देने वाले, तो पानी कौन देगा? खाली पियन देगा, पियन नहीं आएंगे तो पानी। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे सिचुएशन था। आज लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जो नारा दिए, सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास, इसी के कारण सबको लेके हम लोग आगे बढ़ना है। धीरे धीरे काफी परिवर्तन हुआ है, मैंने काफी परिवर्तन हुआ, खास करके बहुत सारा मेन लैंड है, आप देखोगे अभी भी जात पात का वहां पर समस्या है, लेकिन त्रिपुरा में उस हिसाब से आप देखोगे बहुत कम है। तो बस इतना उनका जन्मदिन में मैं सबको, पूरा त्रिपुरावासी देशवासी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। Abaikini Pandani Paitago Kokma Tonero Biskango Koksanani Tangi, Hasina Mondroka, Professor Dr. Manik Shah, Hasini Jotolo Korogno, Bengali New Year near Hamza Mate Kaka Hamyafarka, the Jotolo Korogno Tansa de Donka Sang Tongani Bagay, Kokasaka Hasini Mondrokra. Razokragul Nishimi Pronamni Koktum Sinik Parang. Laithane 12 April Shalmarini Horalong Tribeli Omanjay Kamini Ziwan Mohan Tripura Mongoi BJP ni Koroksa Borok Botok Klaisang Mani Koktum Akrak Shala Ashagodo Kumana no Nandani Bagay Monogar Shakam Nogot Hanka Koram Shrani BJP ni candidate Vimul Gandhi Chakma. Ashla Dukumane Bemalemani Yaglo Koktomatumero Nimbus Kango Kokshanani Tangi candidate Vimul Gandhi Chakma Shaka. Laithane 12 April Shalmari Edishi Songmari Paimani Yaglo BJP Botani Korosadong Jiwan Mohan Tripura Botok Klaisaka Hene Abani Yaglo no Bonoto Buzaka Shakam Nago Aba Ikino Bulai Dogle Anglemani Party Munati Kakamsumani Koshaka BJP ni candidate Vimul Gandhi Chakma. তার নাম করমস এডিসি ক্যান্ডিডেট ওই উমানজয়পাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলে যে পুলিশ সেন্টার, ওইখানে আমাদের কার্যকর্তা জীবন মোহন ত্রিপুরা তার উপর রাত্রিবেলা অতর্কিত হামলা হয়। আজকে আহত অবস্থায় কালকে রাত্রেই তাকে এখানে হসপিটালে অ্যাডমিট করা হয়েছে। আমরা কালকে সবাই ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম, আসতে পারি না, আজকে আমরা এসেছি। আমরা কিন্তু কোনো ঝামেলা হোক, গণ্ডগোল হোক, আমরা সেটা চাইনি। সবাইকে আমরা আহ্বান করেছিলাম যে কোথায় কী হবে এটা বড় প্রশ্ন নয়, কিন্তু করমছড়াতে শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বজায় থাকে। এই জন্য আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায় এই সমাজপতি নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, যারা থানসার নাম বলে, জনজাতির উন্নয়নের নাম বলে এবং 6 শিডিউলের মেন প্রভিশনকে কার্যকরী করার কথা বলে আজকে নিজেদের মধ্যে নিজেরা মারামারি করবে, দেববর্মাকে মারবে, আর ত্রিপুরাকে মারবে, নিজের জাতিভাইকে মারবে, নিজের সমাজকে যে অসম্মান করা। কারণ আমরা তো রাজনীতিটা করছি এই কারণে, এডিসি এলাকাতে 17 বছর মোতাবেক অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, এই কারণে আমরা দাবি করছি যে প্রত্যেকটা জাতির তার সমাজ ব্যবস্থা সামাজিক আইন বলবৎ হোক। আজকে সেই সমাজে আইনকে বলবৎ করার পরিবর্তে জাতি মারপিট। এই যে কালকে একই গ্রামে একজন 17 বছরের ছেলে, তাকে উস্কে দিয়ে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে তার উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হয়। আজকে কি দেখা যাচ্ছে, 16-17 বছরের পোলাপানকে এই সমস্ত রেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে আক্রমণের জন্য, মদ খাবিয়ে ড্রাগ ইউজ করে। এইভাবে তো জাতিটা ধ্বংস করবে। কোথায় তাদের রাজনৈতিক আইডিওলজি? তারা যদি ক্ষমতায় যায়, আমরা বিগত 5টা বছর দেখেছি, বারবার আপনারা দেখেছেন এই এলাকা, যারা আপনারা মিডিয়া লক্ষ্য করেছেন, বারবার আমি তো নিজেই একা আমার সাথে চলার জন্য আমি চেষ্টা করেছি, সে তীব্রমতা হোক, কংগ্রেসে হোক, যেসব দল হোক। কারণ একটা জিনিস হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে, ভোট হবে, যেই জিতবে সে সবার প্রতিনিধি। আমি কিন্তু এখানে আপনারা দেখেছেন বিগত 5টা বছর পর্যন্ত এডিসি ক্যান্ডিডেট বলতে আমি বিজেপি দলের এমডিসি বলে পরিচয়, আমি পরিচয় দেয় আমি করমতলার এমডিসি। এটা হচ্ছে নিয়ম। আজকে পলদাংশু এই যে করমতলা, সে তীব্রমতারা মেলে না। এই যে এখানে 48 করমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ, জাতি জনজাতি সবারই এমএলএ বিধায়ক,
এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের কাজ করানো। আর তাদের মানসিকতা কি কালকে আমরা দেখেছি একজন বিধায়ক, আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু কালকে তার প্রতি আমার বিশ্বাস আস্থা উঠে গেছে। কালকে যেইভাবে কারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন একজন বিধায়ক হিসাবে একদম হুলস্থুল উনি ফেলে দিয়েছেন, গাড়ি ভর্তি করে পেছনে 4-5। Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasani Tengkrong Tongkhor. Fiya ba dang mani jora woro saknai purong mo. Kok sanai holong jero khognai hasani hapong khatai. Joyway nai tong din norok chini khora. Logibu tabuk tonggui tongnai horsini salsini borokno hamjak mate khaka hamya forachini khorani timni bakhak tai inke bangla bishikatal ni haino hai khaka ham abono bu ya farfiwo inke jora kolok maromai naisingui tongmani jora no kok sanai hanai fia o jora tini sokhai khana hanai khaklaibo jora kolok maromai election bofro angnai hanai naisingui tongmani abu busung Sawiman ka ebar 12 tarikh election angka abuni ya golo mungsasuk dera mongni bagai kai thamjaga wo election anglia abubu miyawo angai thangka kai thamjaga wo anke abo haikeno turuk turuk khlaigai tini jora sokfaika election ni counting ni sal jora kolok maromoi hasni lukrok naisingui tongmani bofro faino o jora hanai pia tini ni salo Aba tini ni phungni simi no start angai thangka counting 8ta ni simi counting start angai thangka 7ta jaga 17ta jaga 28 constituency no bagjagai 17 center haibo vote counting khlaijagai tongo tabuk jorabo angke sing nuguiman ka o mangfilibo no nuguiman kana obo jirania ni mangfili jirania mangfili or jaga wo 15 jirania SD te Mandai Polinpur ni angai or jaga wo Birendranagar SS school vote counting khlaijagai tongo no mangfilibo nuguini man kana or jaga wo और जगह ने तब Mandai Polinpur ni candidate Jiten Debarma botongui tongo te और जगह Jirania ST constituency ni Jagadish Debarma bo और जगह counting claima ni जगह वो manjak mani norokchini khorani mangfli bo nuguni man kana abu ta haikena te budal bidal booth center eba counting center ro jeng Simon lainai teruk khlaibo bomuta hai khlaigi center rogole counting khlaijagai tong sini khorang ni tim abono no saktarjak je tini ni salni je vote counting no norok no srai sini khorang ni mangfligo phunugui runani bagai hingkage tabu
sana thangangke jotone candidates rok bakha klei laijak tamo CPIM tamo Tripura Mocha tamo BJP tamo IPFT jotono khaklei laijak buskani result tamong no fia abo tirak saimanai te kisisa zorani yagulo no ke aboni logebo je party no lukrok hamjangnai borokbu kaisa bukhawo wansuk mungtongo je chini party yakaba chini candidate no phaithung hanai khawa asama tongoi naisingoi tongnai rokbu tongoi tongna abo rokno no srai phunukna ni bagi chini khorani tim sakthari tongmani tini phongni sebe gakan ro orjagawo mangflibo nugoi mankhana jabo jirania constituency ni agate mandai nagar polinpur ni constituency ni khoroknai candidate ni orjagawo manjagai tabuk soliboi tongo jirania ni ke orjagawo gabangmano boot counting ni tabuk envelope rogo tam kagos rok dalaimani bisingte inke boroni kok salaimani bisingte tere khlaibai boroni boot counting khlaijagai tongo ke kisa jorani yagulo jong saimana oro jagawo busuk boot engai tong Tripura Mocha ni engai te BJP ni engai IPFT ni engai obata hai dalbidar parties roni bisingte inke jong saimano BJP ni engai Jirania SD constituency wo candidate inka Abhijit Debbarma inke oro jagawo bobu bakhaklejak or bakhaklejmani bisingte boni boardle busuk phaino lukurone hamjakmang Jirania constituency ni lukurone hamjakmang busuk mano abo hai rokno tuibino bobu khaklaiwe or jagawo naisingjak nor mangflibo nuguino mankhana eke Jirania no kari busung kabangma dalbidal constituency ni je candidates rokni board busuk angkha te board no kari buje je boot counting khlaibi tongjak mani fataro borok rokni lukorok phaibi manjak phaimani Tripura Mocha ni gathering BJP ni manjak phaimani gathering obata hairok mangflibo phunuknani baikainis tini phungnismi chini khorangni angai jaitok pia tabuk sana thangkangke ADC election simia jeng phainai by BC election ni bagai bu jaitok no rokno phunuknani bagai je phuni sakharmung hafrun saktan mung bus nirok ni bagai je srai chini khorang ni angoi phunuknani bagai BC election pro bus nirokno phunuknani chai tongnai je updates live obata hai khlaiwi je ungtung jorawo soloi tongmani bota hairokno busung phunuknani bagai saktharnai Kanarok nuguino mankhana or jagao tere boot counting khlaijagai tongo khlaijagmani yagolo saimanai busuk angoi tongkha pia tabusuk jara koktumawo mungsafana sawi mania kho busuk jara soloi tong angoi tongo tere saimanai ke lukorok naisingoi tongdi obono jora netiksha jora ni yagolo borok ni je information sokaimani yagolo sang saimanai abon yagolo sang sin khorang ni bisingti norokno updates rowai tongnai
Dake hai tai usha oromo por je 15 day 16 jira ni. Or 15 day 16 or je constituency kaini ni te disi ni je kaini constituency ni tabu je ballot le khazak mani le khazak jango kaini asu thayo no tiri borok ballot put pani le jango kaboni pai mani agulo no EVM ni borok je le khamo abu sengnai EVM le khamong sengnai abun bagi total 12 ta asu thai jangka thai ka ba kai chiri asu thai jangka kai chiri asu thayo no tini borok or EVM le khazai obo primary yagulo no kaini asukthai je churania te mandai polinpur borok aru lekhanai abuni bagai churuk tabu shino lekhana ni je jagai to bokchuntai kichun sino saiman nai hani bagai jotni bagai no sikeri borok ni je or asum je or ni je thangawai hege je borok ni je tongmani abu samkhuni chai to namni kanke duruk je to borok je khaba tai kicha ne bishingo no tong saiman je pusuk jona ti sekre tongino rok chini makti ni bishintei nokoi na tonga borok je ballot tabo check lai tongmani jagawo je khorok puroi candidate ni naikol bongoro khlaisali tongo ke khorok puroi candidate ni loki borok ni je agent tongmani haike je setter tongmani counting bo rosakmani borok joto tongo khoro thayo ke borok no nokoi na borok ni je tongmano noksagai tongo turuk jung saimanai je borok pusuk jorotei mane ta pusuk jorotei pusuk bongnai ke botai kichani yak bishimo painai obo pai kan keno obo pai mani yak no borok ni je EVM machine EVM machine
counting sengjak naike EVM machine ni counting no bukonan bagai joto tabo nasingai khalongai tongo tami ke druk joto thayo no oro jrania haike mandai achuk thani bagai shini counting center shini na joto counting center no druk nai tini oro sengjak ni tongka amam kya ba haike ni salam koro function je sini jrania ni jibrian no school counting sengjak tongmani yang bahkan baru tabuk kalsu paya je mak khane no khana hanai tabuk nutrition no 15 jirani yani bagai je accounting center hasla ya bono abo event machine terus ke tabuk lekhana ni bagai paisho paya first round ni je value payment ni tabuk na orange EVM machine abo hapaya 15 jirani ya 15 jirani center hapman ya ko tabuk se kitchen machine no Simon Knight, Kepler of Niger, Hamro, Abria, Simon Hannibal, or Jenny Kurang, Nitom Dinner Merchant Joto, Jemancha, Nervous Program, Chai of Night, Boba Haketini, man accounting, saying the Rito, Tabusha Zora, Joto Tayana saying Zaka, get it. Abri Loki, Chini Korang Bukati, Joto Korokana Kashakusamo, counting the like Hamani Zarawa, Joto Tonkasan, Shinte, Tonkani Bakri, Abahakino, Tabu Hai, Taisha, 9 electrian, J, Tabu, 15 Zranias, Adawa. যে কাউন্টিং 1000 মান থাকে তো মানে ইপিএম বা ভাইশো পাইগাবা जों दा किचन मिशिंगन फार्स्ट राउंड साइमन नाय जे साबो बो हाइगे सगान दे तमाय बा साबो जरा दि सगान जा या फ्रंया गुलो न जे नाशिन जा देन द कैंडिडेट न जे साजन मानि बरक न जे कप्लाय खायने न मुसनाय नाशिने र बरक आफुन जे मिशिंगन फर्स्ट स्टेप सावय मानाय जे बरक नि साजन मानि बरक बिसु जरा दि आगु द 15 ইঞ্জিনিয়ারিং স্টেট কাউন্টিং হলে যারা আছে কাউন্টিং সুপারভাইজার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং কাউন্টিং এজেন্টরা আপনারা আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা একটু শান্তি বজায় রাখুন আপনারা একটু যার যার জায়গায় বসুন এবং যথারীতি যেভাবে আমাদের কাজকর্ম আছে এভাবে করুন বাট একটু কথা একটু কম আমরা একটু শান্তি বজায় রেখে ঠান্ডা মাথায় কাজটা করব থ্যাংক ইউ সবাই একটু দূরে থাকবেন ঠিক আছে যা যা নামকে সবাইকে আমরা জয়
কাউন্টিং হলে প্রত্যেক টেবিলে কাউন্টিং সুপারভাইজার অ্যাসিস্ট্যান্টদেরকে আমি অনুমতি দিচ্ছি ইভিএম কাউন্টিং স্টার্ট করার জন্য, মেশিন ওপেন করার জন্য। সমস্ত টেবিলে মেশিন ওপেন করুন। Kenro khana kana tabuk no je abawa je kaneng officer ba ron je counting jato je tini tongnai aro dagi mungro mani je tabuk ni machine no EVM machine kholok nani bagai EVM machine khologai tini ni accounting no EVM ni je counting abono chengere nani bagai ke tabuk no chini mangle ni machine tini tonga je tini ni je EVM counting abo chengjaka chengjake je chengjak tongmani chingabo ronorokno mangple ni machine tei phunokna ni chaite hui tongo tini ni accounting chengjak mani tabuk no chengere jaka je EVM je table tongmani abono open khlaina ni bagai ke authentication machine no saimanai je tini ni je EVM chengjak tongmani EVM ni je counting chengjak mani o chengka chin mangple machine tei norokno phunokna ni chaito kha je tini ni lekha mungba je jagao EVM lekhajak tongmani je jagao EVM machine ni je counting lekhajak tongmani abo amre chengtabo phunogoi tongo norokno je tabo ni bisingo no dagi mung manman haike no je je table o tongmani counting machine ba sorry haike EVM machine abono tabo chengjagoi tongo je je oroni je 12টা টেবিল tongo 12টা টেবিল o je EVM machine tongmani abo tabo chengjaka terka khuloka jo table ni tongnai rokono je counting tongnai count khlainai borok tabo terkai khulogoi tabo chengnani mane je first chengi tongkha ke aboni loge loge no norok nukna kinar kinaro je janja bodolni agent rok borok asukta je bongni naikol mungo je counting lekhajak tongo ballot lekhajak tongo abo kaki je rokni naikol mungo जों हायगोन ट्रक ट्रक साइमान होचे ताबुनि बिसिङो न बरकनि जे काउन्टिं जेंजारि दं माने EVM बो जेंजारि दं बेलट बो पाइते तैनि अंखा बेलट पाइ माने आगोल जों साइमान थांनाय जे बोसोर जरासै साबोनि बर' बेलट साबोसो गांजा बेलट परेव जों साइमान जे फर्स्ट राउन्ड जे काउन्टिं खालाय दं माने EVM नि रिजाल्ट के हायनि बागै खालगै नासिंदि जतो borokno hasni nai jonai borok norok bo saimanai nongni chajak mani sabo je chajak ma
candidate tong lai bo busak jora de shudang da haini bagano jeng norok jaya kari khalo ke jeng mai baksa tong di jeng mai baksa tong norok botruk truk saiman nai ke jeng abono tini funo goi tong je tini norok abono jeng funo na ni chai tugoi tong ta busak jora te borok ni counting go bo hai ke process rok choli tong jeng je 12টা center funo mani ya golo to mas 12টা je jago 12টা table asago counting EVM machine khuluk jak tongmani sung tabo nogoi na tongha ke aboni logi logi no tabu je ballot lekha jak tongmani sung han hai asago shukuyuga tai bishia tai kisha niya gulo no saiman thangnai je borok ni oro 15 chirania 15 chirania wo tabu je candidate rok ni naikol bungo ballot lekha jak tongmani abo bo bahai nai hanke abono toi nai joto tabu nasinglai ja Anak-anak joto khalo gitu prang lang dewe kereng itong di jeng norok no joto updates ronani bagai site of the sini korang ni joto tim ni bakal ni site of the itong norok joto updates ronani bagai norok no ga sugoi no tiri ni full updates norok nai manai jengdra bishmi pai thakjora hani bagai no jengbo tiri pai sopai ja sini korang ni tim bo makin norok no updates ronani bagai khalo goi joto lukurok no nasinani bagai tai joto no teruk nasinlainai sal chukro rokhe santi borok rokhe saimanai sabo bustu bai sunangai dong bo thayo sabo sunangai dong aboni sunan senta buje puilani jengrop ni process jang aborok no nailai tongnai ke tai kisa sani bisingo no oboni saimanai je ballot sabo bo hai ke choli dong ke counting to jengai no rukha tarkhasi kanukana je EVM ni counting যেটি 12টা টেবিল তোমায় 12টা টেবিল কাউন্টিং চেক কথা অবকসম তাকি শানি বিশিং বক্স কেন সাওয়ে মান থানাই প্রবনে সাবো বুসু বিশু কাঙ্গে দং ফার্স্ট রাউন্ড সাবো ফর রাউন্ড বুসু কাঙ্গে দং গাবা এখানে চং তরক তরক নখানা গরো জামানি নকরে খাই দাও তেও শাহানো হয় মানদাই বুলেটপুরা হাগনা তামিকে ওরা তো কাইনে কনস্টিটুয়েন্সি ডিসিনি কাইনে কনস্টিটুয়েন্সি দঙ্গো যে 15/16 15 Jirania 16 Mandai Nagar Buletpur ke kasanta bor bahan har presho kopika oro ballot ni je lekhamo lekha jagi no tongko oro lekha bai man ya gulo no je bong oro bo cheng dakha counting cheng nani bagai সমস্ত বিভিন্ন বসে বলছি আপনারা সবাই প্রোগ্রাম প্রেস করে আমরা 96 저도 작업 놓고 있는데 바로 만날 부르고 나 지금 어른 비신거나 좀 잘만해 들었더라게 이제 버럭니 보바하이 걸어 Kisanto Mandai Rotrania, Center Fishing Saga, Mountain Center Fishing or Global was the kind of Kanai and let Shamakotong Naiber of the Tono, like that. Again, but of beginning of the company, I would not look through that.
Untuk butang menurut tahun itu saya ada tarik kamera iPhone lah. আমি সকলের উদ্দেশ্যে একটু বলছি আপনারা হলে একটু শান্তি বজায় রাখবেন। একটু করে করতে পারবেন, স্ক্যান দিতে পারবেন।
Saimano o mangfilwa dadak sidang rong nugui tongu jirania ni counting center ro aro jagao lekha jagui tongu board tabuk sana thangkangke kaisa no sungmung ADC saboni 2021 no Tripura Mota Party ADC hafong no naikoli phaika 5 years angkha tabuk election angkha 2026 so fia o bishini simile 2026 ni simile ADC no sabo naikol nai Tripura sarone hamkhrai no sabo kuchugo tlangnai abo tikisi sa jorani yagolo no sung saiman chinai abo rogno no saiman lainani bagui chini khorani team dalbidal jagawo thangjak dalbidal boot counting center ro thangjak abo rogno no sung norone buskango saiman lainai chini sung sanani thangkangke tabu gobangma 28 constituency ni 17 khan hai counting center tongo kabang matabok srai je chini khorani team saitok mani bishingti norong no bas haikhanar ketabok damsora jompui eke 10 da kanchanpur ni inkeblena or jagawo kanchanpur SDM mo lek hajak nai hnei sawi manka inke masmara general seat inke kum koramchorani inkele komargat SDM mo lek hajak nai ke chamonu monu soilengta demsora kochusora o kaithani wo angkel soilenta SDM o lekha jagnai hnei sawi manka ke ganganagar gondachora raima bele aborongke gondachora SDM o lekha jagnai halahali ashrambari ramchandragat aboro kainei ke khwai SDM o lekha jagnai hnei koktmani bishingtei sawi manka haino hai 10 kolai champawar abo angke bo kaisano kolai SS school o lekha jagnai next o maharanipur telemura abo bu telemura SDM o lekha jagnai simna tamakari Bojungnagar, Wakinagar, abo kainirongke Mohanpur College o lekha jagnai hnei jeng sawi manka gete bu haino hai 15 jirania tabu ungtongjara wonrok mangflibo nugui tongmani abo bai Mandai Nagar Bolinpur abo ro kainei Birendranagar SS school o lekha jagnai inke tabu jirania ni lekha jagmani ndorok mangflibo nuguni tongkane kor jagabo gobangma counting agent rogbu boroni sakthar mungbai but lekhamani mangfli norok sini khorang ni team ni sakthar mungbai norok nogoi ni mankana abo haikena 17 pegwajala janminjay nagar ST Sydney bu jongpuijala SDM o lekha jaknai abo haikena takarjala jongpuijala anke Bisramganj SDM o amtoli golaga jengke Bishalgor SDM o lekha jaknai abo haikena kobangma tabuk naina thangka anke 20 kela bagma ST Seat Kathalia Mirza Rajapur aborongke KBI school lekha jagnai abo haikena Maharani Selagang Ompi Nagar aborongke Amarpur SDM lekha jagnai tabuk haina hai 25 নতুন বাজার মালবাসা আবো করবগো লেখা জাগনাই বীরচন্দ্রনগর কলচি আবো শান্তি বাজার লেখা জাগনাই পাইথাক ইনকে 17 নাম্বার আবো 27 পূর্ব মহারানীপুর বুড়াতলি গেতে কাইসাঙ্কা সেলাচলি মনোবঙ্কল আবো কাইনি লেখা জাগনাই সাবরম আবো হাই 28 constituency ni bagjagai kaisa counting center baksa ba kaitham constituency we kaisa counting center ro khlaiwi khagai 17 khanhai counting center najaka abono naharoine chini khorani team bu sakthar laijak joto counting center ro thangmani afono je mansak saitok lai lugorno tini ni update je na joraro mani jora kolokma romoi boot counting bufro sofaisinai khanai Simon lainani sakni party hamjakmani no koplai khlaina musugui naisinglagi tongmani no jengbu phunuknani bagai sini khorang team tini phungni simi saitok mani aborongno no jeng Simon lainai sini khorangni team angui counting center o thangka Kanchanpur SDM office o thangka
Sonjit Riang sini khorang ni team ni anggai Sonjit Riang thangka Kanchanpur SDM officer or jagawa damsara zompui aka dosta Kanchanpur or jagawa te kaisa next naina thangka Komargat SDM o thangka Kiron Deborma sini khorang ni team no phone sini sakthari bo thang mane hai na hai kabangma abaikena LTV SDM Soilengta SDM bo thangka Amit Deborma Krishanu Deborma abo haikena Kolai SS School thangka Manish Deborma te kaisa hai na hai Gondasara SDM officer thangka Jewel Tripura Khwai SDM thangka Khwai SDM thangka DK Deborma abo haikena Telimura SDM bo thangka Hiranmoy Deborma Biplab Deborma Mohanpur SDM officer thangka Mohanpur ke Boyarbai Nelson Boyar Deborma te Nelson Deborma abo haikena te bo Jompuijola SDM officer thangka Ashok Deborma abono karibo haina hai Bisramganj Old DM office Takarjola ni je lekha jagmung aro jagao thangka chini team ni nokhoroksa abo haikena Bishalgor Udaipur KBI sana thangka ke Udaipur KBI school thangka aro jagao lekha jagnai Killa Bagma te Kathalia Mirzani aro jagao tha Probir Deborma Rajiv Bhume abo haikena Amarpur SDM o thangka aro jagao Amarpur SDM haikena saman Moharani Sela gangte Ampinagar constituency kaini ni lekha jagnai aro jagao thangka Deborma te Surojit abo haikena Santi Bazar SDM o thangka aro jagao samani kolsi Birchandranagar kolsi constituency ne aro jagao thangka Bikram Devnath chini team ni no aga Sabrum SDM officer thangka Amar Deborma aro jagao sing thaisingko salaimani Moharipur Buratoli te Silachari Monu Bongkul o kaini constituency ni aro kaini Sabrum SDM officer lekha jagnai abo haikena pisar laijak joto vote counting ni center no tango hinge kaisa no naharmo second ni updates no rogno ruwei tongna ni bagai hastani lukorogno ruwei tongna ni bagai chini khorang son tabuk sing Simon lainai Jirani ani Simon laika teruk Killa angthang Killa constituency ni eba Killa Bagma constituency ni update dog angthang abo thaiken teruk Simon laina ni bagni tabu jaga wa hai na hai te kaisa Mandai Nagar Polinpur ST seat ni angai lekha jagna ni thangai tongo Sakni party hamjak mungno eba sakni party no koplai khlaida ni bagai fungisimi no borobu asuk laijak naising laijak basa laimani bising teifano oroni agent rogni sakthar mungbo je borone vote counting no bomte khlaibe te bo kaham khlaibe tubi final ni bagai vote agent rogni bkhakte be sai tokjak oroni bisingko no candidate rogbo five asuk jak je bomte ba angno or result ba jora kolokma romoi naisinggi tongmani sana thangkangke kobangmano jora kolokma romoi joto bodol no sakni party no koplai khlainani bagai luguthum panda honthong nognogo thangai okra sakra bai malai voi kholommani angthong yakaba kami amsaibo thangai berai voi kok salaimani angthong yakaba hathirogo thangai hathi kuthum panda phana angthong abo ta haikena joto bodol no kok pir laibo election ishaka abo haikena pir laimani bisingte hamjak mung manai 12 tarigo angkha election 12 tarigo election angmani yago lobo kisasak jingjal angmani bagai kaitham jagao vote angyanka machine phana nosto angha honai koktomane bisingti saimana ke stabuk sung Simon lainai teruk khlaiwi jirania Simon mani yagolo Mohanpur ne updates rogbu norogno Simon rnani sung thanglaiwi tongo teruk khlaiwi tamo Mohanpur tamo jirania tamo halahale joto updates rono rnai pharing ke tabo recent tabo sung ojorabo Mohanpur ne update sung Simon lainai
tabuk recently koktuma sokpai mani Shimna Taumakari wo Shimna Taumakari constituency ni update srai ni khorang ni koktuma ni bishingti sokpai ka CPIM oro jaga wo agogoi tongo 400 vote enka padinke hana hai jiraniani hana hai koktuma saimar lainai teki shashaniya gulo obono saimar laisnai jirania ni update no rok nugui numan khana or jaga wo jedal bidal mangfri rok funukna nibagin rono site gui tongo jiraniani candidate angkha tipramot hane angai jiraniani Jagdish Debarma anke oroni BJP ne angai candidate angkha or ego nukjagui tongo mangfli bon rok ya deh Nelson nak mana ni Nelson nak mana ni tongsa apa mohon pur dah apa ni hai ang sai me ya guide tadi
Norok mangflibo nugui man khana 16 Mandai Nagar Paulinpur 16 Mandai Nagar Paulinpur ni candidate angkha chipra mot hani anggai hinkha khe Jiten Debarma eka or jagawa naina ni thang khang ke or 16 Mandai Nagar Paulinpur ni BJP ni anggai candidate angkha ke Rajesh Debarma or jagawa counting sole woi tongo counting sole mane bishingte teruk counting agent rock saklainani te kisa zorani bishingo saklainai te kisa zorani bishingo na busuk zorate borokni saktharmung eba busuk zorate borokni agogmung tongui tongka vote counting no te ke busuk zora vote BJP songman kha busuk zora chipra motha songman kha busuk zora CPM busuk zora IPFT obata hairono ruguino Simon lainai te kisa zorani agolo fian ro lugui man kana sini khorangni mangfliwa dadak sida counting hall 16 Mandai Nagar Paulinpur ni counting hall ani phataro mangfili tikhlaijaka or bishingo samungso lewi tongo counting aba lekhajagmani samungso lewi tongo solejagmani lekhajagmani yagulo no te kisasa zorani yagulo saimannai busuk zorate agogoi thangkha bo party eba bo bodol eba bo party onglok onslui tangkha bo party buskang agogoi tangkha aborok ate kisisa zorani yagulo no saimanlani kisisa zora khalogoi naisingoi ma tongsinai dalbidal jagawo no abota accounting solewoi tongo inke solimane bishingte
साइमानाय ते किसा जरानि या गुलो जों बो साबो बदल बा कप्लाय का साबो बदल बा कप्लाय या फिया और बिशिंगो जों नुगै मानखा जे गोबां बदल रक्तांगो जे पयलावनो लुकुथुम पान्दा अबता हाइरक खलाइफ्रो रगो लुकुरने हामजक मन गोबां मानजाक बरगखे एडवान्स कप्लाय हनै गारि रक्तैवै फाइमानबो मांफ्लिबा नरक ताइजिंगो नुगैनो मानखाना आबो हाइखेनो बाक्साबा खातुंजाक बाक्साबा खाकलैजाक अबता हाइनो अंगो जं मारने काउंटिंग नि जरावो हनखागे फिया खा खामजंनै कोन को कुरै किसा जरानि या गलो साइमान लाइनै बसु जरातै आगो बसु जरातै उंगलो ओनसलो बदल कप्लाय बदल केसेन आबो 5 years नि या गलो अंगैनो तंगो फिया खा खामजंनै कुरै सिनी खरानि टीम बसाइ तोजाक दालबिदाल अपडेट्स रगनो तामो काउंटिंग तामो मुसासु बालाय तलाय आमा रगनो बो अंदरने बस कांगो फुनुगु इंदर रगनो सतर्क खाइनानि बागैने तिनिनि फोनि सिनि खरानि टीम साकथार लाइमानि एगाके ताबो मंफ्लिबन रगनो गुनि मानखाना काउंटिंग हॉल गोबां नाय मोथां बदल रगबो साकथार जाक जे मुसासु कपाट मुखतर अंयातै बरगनो अरनि एजेंट रगनो गाइड खाइनानि या गोबां बरगनो सिक्योर खाइनानि बागै नाय मोथां बदल रगबो गोबां मोनो और जागावो साकथारै बरगनि सामुनो खलायबै दंगो गेजार जे सामुन खाइमानि बिसिंतैनो और जागावो तंग सांनि बिसिंतै बुट काउंटिंग बसलेबै दंगो अंके ताबो सिनि खरानि अंगै फयमु मुसासु पार्टी मुखतर ता अंथो हने हासने लोकरक तंग सांनि बिसिंतैनो इलेक्शन बु पाइका आबो हाइखेनो काउंटिंग नि जरावो बु मुसासु पार्टी मु अंगिया खलायबै तंग सांग तंथकनि बिसिंतैनो कप्लाय खबा तंथक साथकनि बिसिंतै तंगै तंगनातै इंकेतै आबुनि केसेनर नेक्स्ट ईयर एबा नेक्स्ट 5 years later हाइनो हाइ ट्राई खाइनातै फिया साग बाय साग वालाय सुगलाय अंखांके आबो जायाव कलाय पाइनाय खनै खा खलायबो आबोनि बागै तंकसांनि बिसिंतै तंलायनानि बागै सिनि खरांनि टीमनि बखाक्तै बे कयजाव अंखाके मानदाय पोलिनपुरनि एबा 16 मानदाय पोलिनपुरनि मांफिलि सिमिनरनो बफुनुकिया जों साइटआव गयतंगो तैबो दालबिदाल थाइनि मांफिलि रगबो फुनुकनानि अंखाके जों अपडेट्स नुगै मानखा किसि पयलावो किसि साबोनि नों आगरतला साबोनि नों बिश्रामगंज साबोनि नों काञ्चनपुर अ पार्टीमुनो दैनाव दंफ्लाजा हास्तिनि थंख्र सिनि खरानि स्क्रीन अनरक स्राय नुगै मानखाना बीजेपी वो तामो सैजाक टीएमपी वो तामो सैजाक सीपीआईएम वो तामो सैजाक आईपीएफटी ते आदर्श तामो सैजाक स्राय नुगै मानखाना बीजेपी सं काइसा कन्स्टिट्युएन्सी वो कप्लाय अंखा बीजेपी सं काइसा कन्स्टिट्युएन्सी वो लीड खाइ तंगो काइसा 1 नंबर बाय लीड खाइ तंगो के टिप्रा मोटा एबा टीएमपी सं 4 number by lead खाइ तंगो फिया तलावो जे काइथाम नुगै तंमाने आबो अंके ताबुक सुक जरावो 0 खो आबो जरा तेकिसा जरानि या गोला साइमानाय बरकनि अपडेट्स बमता हाइरक बसनि खरांनि टीमनि बखाक्तै जों दरबना रबै तंनाय फिया ताबो उंतंग जरावो सलै तंमाने बीजेपी सं 1 number by lead खाइ तंगो टिप्रा मोथा एबा टीएमपी सं 4 number by lead खाइ तंगो के मांफलिवन दर नुगै मानो काउंटिंग हॉर्स 16 मानदाय नगर पोलिनपुर
Noro mangkli nuguni man khana obo dadak sidak mangkli engka Mohanpur kaini constituency lekha jaga 13 simna tamakari te 14 Bojnagar Wakhinagar o kaini lekha jaga Mohanpur SDM office of Kenorok nugui man khana kabangma malkhungrok or jaga faijak malkhungo borok rokbo tongo borok sakni party no eba tipramotha party ni kaisa flag tuiwi gari bai thangmani nugui tongo enke abo joton srai saimano tipramotha ni bodol ni lukurok engkhana khagni bodol no apply khlairana ni musukmani tei confidence hago tongmani bagai borok sakar mo borok ni je hamjak mo bishi tere uko nugui ni man khana borok je ani candidate apply online sanai ne je borok ni candidate no support finally bagai kabangma malkhurok phai sok phaijak Mohanpur SDM office bi sangalorok srai mangkli selektor ni bishi te nugui ni man khana abo haikena dalbidal thairogbu obota hai khlaini sakni candidate no support phaiba ni bagai kabangma alukurok abota haini mangkli rona no sanglor ne basango hunugna ni bagai site of man pia all jorani mangkli ke Mohanpur kaini tongo sinata makari te Bojnagar Wakhinagar ni or jagani Sanathan Khan ke BJP ni engai simnatama karibo candidate engka Jiten Indrajit Debarma engke Bojnagar 14 Bojnagar Wakhinagar ni BJP ni engai candidate engke Ronabir Debarma abota haiklai ni tipramot haniwo naina ni thangkhang khaklai 13 simnatama kare SD Sidon Karobindra Debarma te haino hai 14 Bojnagar Wakhinagar engka Debarma क्या और जगह संग हाइन हाइते कैसा अपडेट मान खा सिमना तमा कारिबो तबु चिनखरनिति नि साथरमुं बाय पकमा सखाय माने और जगह सुसाइमन का CPIM संग 400 वोट माने आगो गइतंगो और जगह BJP ने अंगै इंद्रजीत बो 1800 खलाइबै बने वोट आगो गइतंगो क्या चिपामो थाने अंगै रविंद्र देबबर्मा बंका 4800 एबा 4800 बाय आगो गइतंगो साना थांखा और जागवा चिपामो था आगो जा अब हाइकिनो Bojnagar Wakhinagar नि Ronabir BJP ने बो आगो गइतंगो 720 एके अब हाइकिनो चिपामो थाने Runal Debarma bo ago goitango 5700 pia or jagao sanani thangthang ke chipramotha na ago goitango or jagao bo chipramotha ago go inkete Ronabir ba BJP ne 720 vote mane ago goitango tabo or jagao no sanani kalai wo eba tabo update terus klaiwi tebu sengno ne basango tubui phaine tabo sini khorangni team ni sakharmung bai terus klaiwi sokhaiwi tongo ke je khaklaiwo te kisisa jorani bisingo no je vote counting ni je result rok lor bagai hasini lukurone bagai seng tubui phaimana na hone khaklaiwo aboni bagai kisisa jora khalo binai singai tongladi second by second ni update jeng norok no aruna ni bagai site of jack ni phone sini no আমি আবার বলছি আমাদের দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা শেষে 13 সিন্নাতমাকারী কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্সি অমূল্য বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 304 ইন্দ্রজিৎ বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 705 রবীন্দ্র বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 4000 রাজেন্দ্র বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন 133 অনন্ত পুরাণ উনি ভোট পেয়েছেন 15 বিরামৃত বর্মা উনি ভোট পেয়েছেন
हायना हाय अपडेट जों तुबुय फाइफिका ताबोक साना थांखांके जों सिमना तमाकारि साविमान काफिया हायना हाय तेवाइसा नरगने बुक्लियार खलायनानै बागै हायना हाय साखिसिनाय सिमना तमाकारि वो CPIM नि अंगै बुट आगोखा 400 इंकेते BJP इंद्रजीत और जागाव मानखा 800 ते चिप्रा मोथानि अंगै रविंद्र देबरमा मानखा 4800 और जागाव स्राय साइमानो चिप्रा मोथानि अंगै आगोगजाक चिप्रा मोथासं आगोगजाक आबो हायकेनो फर्स्ट राउंड पाइका इंके बजुं नगर वाखि नगर ने अंगै रणबीर देबरमा BJP ने अंगै ब मानखा 720 इंके आबो हायकेनो चिप्रा मोथानि अंगै रोनेल देबरमा ब 5700 मानखा इंके आबो और जागा स्राय हायनो साइमान फिका चिप्रा मोथानो आगोगजाक आबो हायकेनो किलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सीनि अंगै और जागाव जे कैंडिडेट टंनाय रोने बिशिंगो अमर सादम जमातिया BJP ने अंगै 2348 वोट माने आगोगजाक आबो हायकेनो पूर्णचंद्र जमातिया TMP बा चिप्रा मोथा पार्टी 5187 बाय आगोगजाक और जागाव नायनानै थांखांके IPF टी बुतंगो IPF टी और जागाव कैंडिडेट अंका बीर सादन जमातिया और जागाव IPF ने अंगै 46 वोट मान खबो वोट माने आगोगजाक इनके अमृत सादन जमातिया CPIM नि बके 299 किला बागमा कन्स्टिट्युएन्सी वो साना थांखांके 5187 बाय आगोगजाक पूर्णचंद्र जमातिया अब हायकेनो हायनो हायजों साइमान लायनाय महारानी सेलागां कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड पाइमाने और जागाव CK जमातिया अंका चिप्रा मोथा बा TMP नि कैंडिडेट बो 3703 वोट माने आगोगै तंगो और जागाव हायना हाय अपोजिट साइड नायनानै थांखांके सम्राट जमातिया BJP नि अंगै कैंडिडेट बो वोट मानखा 2233 अब हायकेनो नायनानै थांखांके IPF नि कैंडिडेट अंका राजेंद्र रियांग IPF ने बो वोट मानखा 71 सादन जमातिया कांग्रेस ने अंगै बो अंका 125 इनके और जागाव तेकाइसा नायनानै थांखांके गोविंद चरण जमातिया बो अंका CPIM ने बो और जागाव 37 वोट माने आगो गइतंगो इनके और जागाव टोटल नायनानै थांखांके CK जमातिया चिप्रा मोथानि एबा TMP नि बो 3703 माने जौतो बदल निस्लाय कप्लाय अंगै आगो गइतंगो ता बुक्सुक जरानि फर्स्ट राउंड अब त हायख्लायनो तेकाइसा अपडेट सक फाइफिउखा 26 बिरचंद्र कलसी कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड BJP ने अंगै और जागाव वोट मानखा 3295 आबो हायकेनो चिप्रा मोथा पार्टी ने अंगै और जागाव वोट आगोगै तंगु 4789 आबो हायकेनो नायनानै थांखांका CPIM 717 ते IPF टिवो 52 और जागाव टोटल नायनानै थांखांके चिप्रा मोथा पार्टी नो आगोगै तंगु 4789 खलायबे और जागाव 26 बिरचंद्र कलसी कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड अनरंग खनावै मान खाना 4789 इनके तबो खाना हाय साना कलाय उनर स्क्रीन नरक निचिनि खरांनि स्क्रीन नरक नुगै मान खाना BJP सं लीड खलायबै तंगु 2 इनके तै TMP बा चिप्रा मोथाने अंगै लीड खलायबै तंगु 7 इनके तलाव तै काइथाम CPIM IPF तै अदर बोरक ताबसुक जरावो 0 खो ताबसुक जरावो 0 खो फिया नेक्स्ट तै किसे जरानि या गुलो बोरनि अपडेट ओडर फाइन रौना आबनो बोरबै तने फिया ताबसुक जरावो BJP सं लीड खाइ तंगु 2 TMP बा चिप्रा मोथा सं लीड खलायबै तंगु 7 CPIM 0 IPF 0 तै अदर्स 0 Rake tabuk hajingo sawi tongmani 26 बिरचंद्र कलसी कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड न चिप्रा मोथा सं आगोगै तंगु 4789 अब त हायख्लायनो अब त हायखनो दालबिदाल काउंटिंग सेंटर सिने बदलने साखथारमुं बाय नरनो गुरु खलायबै तै बुसु अपडेट रक रनानि साइट अफ
saito gui tongo inke kisa khalo gui bathak lai dik te kisa sojorani bishingo song Simon lainai sabo kuklai sabo kesen fia anorok mangkliwa nugin man kana or jagawo Mohanpurni lupurok sagni candidates hamjamani candidates eba sagni hamjamani wadana kapai charani mutugui gari bai eba malkhura bai amulukuro na klai fai sokaimani asini khorani mangkliwa bu nugin man kana ke abu haikana sanan thangka ke monosoilingta constituency ni monosoilingta constituency ni orani Tipramotha ni ingai basana ingka Hollywood Chakma TMP bati Tipramotha party boni vote bo agogoi tongka 5350 vote by agogoi tongo inke BJP ni ingai or jagawo basana Sukesh Dotto Borowa BJP ni ingai bongka 2018 vote by agogoi tongo inke Sushila Rupini IPF tini bongka 135 inge tabok tekaisa naina ni thangkangke CPIM ni candidate inka Rahul Das bo agogoi tongo 902 Ratan Pal Congress ni bo agogoi tongo 178 total naina ni thangkangke Hollywood Chakma TMP eba Tipramotha ni 5350 by agogja inge kabangmano obota haiklagi tiruk updates phaiwi tongo tabok Haino haite kaisa update sok pai phiuka Takarjala Jompujala constituency ni first round paika o first round no BJP ni angka Nirmal Debarma bo 488 vote manai agogoi tongo angka Suraj Debarma TMP be Tipramotha party 2739 by agogja angka Binod Debarma Congress 45 eke Ashram Debarma IPF 28 vote eke Benilal Debarma bo CPIM ni 67 vote manai bobu agogja total or jagao naina ni thangkangke haino hai Suraj Debarma TMP ni bo agogoi tongo 2739 joto ni sai or Takarjala Jompujala constituency ni first round ni joto ni sai eba job joto border ni sai bok apply ko hanoi ni mano 2739 abono abo haino boni bot agok jakmani anorok nogoi ni mankhana abo haikeno fightak updates tabok sujara norok no rona ni site goi tongo demsora ko susara constituency ni first round abo bu paikha tabok sana thangkangke or jagani candidate Bipin Debarma BJP ni bo bot mankha 2617 tabosuk zorawo inke or jagawa TMP eba Tipramotha ni ingai Dhirendra Debarma TMP ni bo mankha bot 3675 eke abo haikena tebo IPF CPIM tabo IPF ni naina ni thangkangke Masjid Tripura IPF ni bo 58 man khabot ke Badarbon Halam bo CPIM ni angai bot man kha 581 or totally naina ni thangkangke TMP eba Tipramotha party ni Dhirendra Debarma 3675 manai agokja Tekaisa update narokno arai tekaisa update inke tabok second round ni abo ke Bodrung Nagar Wakin Nagar constituency ni second round ni Tipramotha ni eba Tipramotha party ni Ronald Debarma bo Budman ka 10602 total vote second round angai angka BJP ni angka Ronavir candidate BJP ni angai bo Budman ka 2011 ikaro sarai Saimano Ronald Debarma candidate Ronald Debarma bo 10602 vote manai agokjak abo ta hai dalbidal agokmani onsulmani rogno nosang norogno runani bagai chin khorane tim phungni sini saitokmani tabuk sujara norogno je mansak sung rowai tongo abo ta hai khlaiwai no rowai thangnai kabangma chini teams dalbidal counting vote counting go sokbaijak enke borokni updates turuk chini jini oro phaiwi tongo abo rogno no sang norogno bo
rana ni site goi tongo je mansa sini updates rogno no rogno rogoi manna ne bagai ke sabo ago goi tong sabo onsloi tong abo rogno no sai manla ne bagai tabong ni rok screen no haina hai nugui man khana je sabo busu jarate lead khlai wi tong BJP ni tool BJP ni goi to lead khlai wi tongo ingete tipra mo chane goi 7 te CPIM RPF te others borok joto ni zero kho ka nai singi tangde te kisi sa zorani ya gola te updates phainai te updates ruwai tongnai abono tini salsani ngai chai tokmani je hasani lukorono je tini ni nangkukmani zora kolok marra moi zora na kok sanai hanai nai singi tongman fia o zora tini sofai khana hanai khaklaigo abone bagai na nai singlai ja hasani lukorogu singbo abono no nai singlai ja lukorogno no sini khorani temni bakhakte yakaba sini khorani bisingtei joto updates rani bagai sakha laibi to mane abone bagai te kisa sa khalo de te kisa sini logewo te kisa sini yagulo srai ngai sabo koplai sabo kenchen bobodol ba bijay michel palaiwe khafur mong hamzak mong yafarno inke bobodol ba kisa khaju mong angai haino siring sorok no fia abo te kisi sa zorani yagulo na sang sai manlai nai kisa updates 5 tongo kisa sanai singdi singte sathar mone bisingte tabo hai hate kaisa update sokai phiuka moharani selagangni second round ni moharani telemora second round or jagawa sunglugui mankha TMP ba chipramotha party Utpal Deborma or jagani candidate bo vote mankha 7366 ega or jagawa haina hai opposite side nainani thangkhangke BJP ni angai candidate Billu Jamatia 1468 inke IPF ni angkar jagawa Dhananjay Riang bo 191 ka bo hana hai te baisa dige nanan thangkhaga CPIM Ratan Kishore Jamatia bo 203 Congress ningai Shamol Dev Burma bo 42 total or jagawa nanan thangkangke Utpal Dev Burma TMP ni Party Pramotha Party ni bo 7366 klaibi joto ni se aba boni telemurani or jagawo candidate opposition tongnai roni buje or jagawo tongnai roni bisingo bokka palai abo srai sawai manka boni TMP eba Utpal Deborma boni board manka bo 7366 total 9 thangka ke bon or jagawo agok jak abo haikena bangma updates song to buwai tongo norok batte kisa khalogoi naisingoi tongri
তুমি ব্যাগ আমি তো আরেকজনের ব্যাগ দিয়ে এসে নাই না 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 আমরা এখানে তিনটা স্টেপ তুমি হাইট করছো আমি হ্যাঁ তো লগে তো আমার লগে তো আমি পুরো সাথে আছি তোমার পাঠাতেছি না না আমি আমাদের ইভিএম থার্ড রাউন্ড গণনা শেষ হয়েছে। থার্ড রাউন্ড শেষে যে রেজাল্ট আমাদের সামনে এসেছে সেই দিকে অমূল্য দেববর্মা তৃতীয় রাউন্ড শেষে উনি ভোট পেয়েছেন 218, ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা তৃতীয় রাউন্ড শেষে উনি ভোট পেয়েছেন তৃতীয় রাউন্ডে উনি ভোট পেয়েছেন 359, রবীন্দ্র দেববর্মা তৃতীয় রাউন্ডে উনি ভোট পেয়েছেন 5,000
আমি পুরো 3 রাউন্ড শেষে যদি বলি 3 রাউন্ড ঘোরানোর পর যে খেলাটা আমাদের সামনে এসেছে 3 রাউন্ড শেষে অমূল্য বর্মা 3 রাউন্ড শেষে টোটাল ভোট পেয়েছেন 922 ইন্দ্রজিৎ বর্মা 3 রাউন্ড শেষে টোটাল ভোট পেয়েছেন 1930 রবীন্দ্র দেববর্মা 3 রাউন্ড শেষে টোটাল ভোট পেয়েছেন 28 seat ni bisingo 17ta eba 17 khan lekha jaka engke tabuk screen on rok srai srai nugui man khana sabo busuk lead khlaiwi tong lekha jagui tongo engke truk khlaiwi te kisisa jorani yagulo nosong srai srai saiman chnai bo party busu joratei agogui tong engke tabuk bongni bisingo asan masingman yagulo chini thaniwa mandai মানে 16 mandai pulinpurni je first round ni report abo chini yago sopaita taboni bisingo जों सकायमानि बिसिंगो तoro report marmani wa जों saiman kaje oroni je candidate tongnaya bongkha jiten deborma bo tipramothani candidate tongo bo sakangja 4789 vote by gai apo haike noro tongo because deborma hanai bo boni bo tongoro 38 vote hai robi deborma ni vote tongo 37 bjp ni rajesh deborma ni vote tongo 824 কেবো হাইকে ন সূর্য কুমার দেববর্মা অবিনি বুট টঙ্গো 296 আবো হাইকে নতে বকুবনি বুট বটঙ্গো আরো গোবাংমা পার্টিনি আরো 20টা অবো হাইকে রক বুট টঙ্গো গানকে जोङो যে ফার্স্ট রিপোর্ট মানমানি ইয়াগলো মানদাই পুলেনপুরনি जों সাইমান কাজে মানদাইনি ক্যান্ডিডেট টিপ্রামথানি জিতেন দেববর্মা বসকাংজা 4789 vote by गाव हाइके न संते बो अपडेट रनानि बागै नरक बाय करंगै तंगनाय नरक बचया करे चिनि खरां बाय करंगै तंगनि ताइबो अपडेट मानानि बागै चिनि खरां लगियो नरक सया संग तिनि सारपाछा जरा नाय दंनि screen on nuguiman khana ba kor sini khorangni screen on nuguiman khana sarai 28 ta sheet ni bisingo 19 ta মানে যে জায়গা লেখা যাক কোম্পানি কাউন্টিং সেন্টার ওকে जों সেমন করো মানদাই 16 মানদাই পুলেনপুর যে টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট বংখা জিতেন দেববর্মা ব সকাংজা 4700 4789 vote by Sakangza Tipramothani candidate gaba haikeno tabuk जों mandai ya golo jraniani bolis faisho paikani ya ko jraniani ganke sinoro shokpaija tabuk jrania oro 15 jrania Obijit Deborma bongka BJP ni candidate bosakang bo toro tongo 894 vote te kesha tongo Chompa Deborma bo 55 vote age Tipramothani je candidate Jagadish Deborma bo sakangja 5366 vote by কেবন এগুলো tongote kubuni tongo ke CPIM ningai Radhacharan Deborma vote manka 312 taibon logiwa IPF tini tongo Sani Deborma bo manja 76 vote obo haikeno te kubuni nano teba obo hairo tongo ga faidi जों तो साइमान काजे जों जे जागाव दंमानि कानि आचुक थाय जे जागावनि 16 मानदाय पुलिनपुर बाय 15 जुरानिया ओ जागाव कानि कन्स्टिट्युएन्सि ओ कानि कन्स्टिट्युएन्सि व न सकांजा टिप्रामथा पहिलाहाय हेतेवसन न साकलाय बिरो अरो बरगनि जे कानि खरगनि क्यान्डिडेट दंमानि जे जितेन देबबर्मा ते जगदीश देबबर्मा Jagadish Deborma bo गोबां बुट बाय सकांजाक ते जितेन देबबर्मा bo गोबां बुट बाय सकांजाक हाके फाइदि जों ताबु अरनि जे अपडेट फर्स्ट राउन्ड अपडेट मानमानि यागलो तुरुक जों किसा हाटानि गेदारिं रक बो बहाय ते बरगनि एक्साइटमेन्ट रक बो बहाय फर्स्ट राउन्ड डिक्लेयर मानि यागलो जों आबनो नरनि बुसकांगो फुनुगनानि चाइतंनाय Nuguiman Khana screen of Sarai no or Zagawa 28
28 seat ni bisingo 20 hai ala khazagoi tongo or jagao nuguiman khana BJP song busuk lead khlaibi tongtei TMP song busuk lead khlaibi tongke others den nuguiman ka CPIM IPF tite others rogo tabo bu 0 kho anke BJP wo 6 lead khlaibi tongo ke TMP wo 14 ke or jagao srai nuguiman khana TMP song agokjak ke tabuk nuguiman khana haina hai BJP song 6 ongoi thangkha obo haikene te kaisa updates no no ranani saitokmani tabuk chammononi updates ranani bagai saitokjak or jagawa song nuguiman kha chammononi BJP ni ongoi candidate Ismail Jaitripura bo budman kha 4130 high board manai agogoi tangka ke or jagawo CPIM ne Khushiram Tripura CPIM ne bo or jagawo board man kha 893 board manai agogjak or jagawo eketa kaisa jagawo jeng nainani thangkhang 3083 khlaiwi bo agok jawro totally 9 thang khangke Ismail Jaitripura BJP ni angai bo buskango agok jak 4130 samonuni abo updates angate wesa hana hai norogno safibu Ismail Jaitripura samonuni bo agogoi tongo 4130 wo angka or jagawo CPIM ni Khushiram Tripura bo agogoi tongo 893 angka nainani thangkang or jagawo TMP ba Tripura Mota Party Hangsuk Kumar Tripura or jagawo bo 3083 by agogoi tongo total or jagawo nainani thangkang ke BJP Bharatiya Janata Party Ismail Jaitripura bo agogja 4139 কাগজ দিয়ে না এসে তো লাগলে দিয়ে দেবো দিদা আচ্ছা রাখো দাও আমি রাখো হেডফোন ফোনটা কি বলটা এটা তো ফিট রাউন্ড না স্যার বড়ই লাগবে
ফোন করছে বেশি লাইভ একটা লাইভ লাগতে পারে দেখছি আমি ফোন করছি লাইভ চলছে প্রায় Hai update जों रायफिनाय एबा नखरनि जे रायसिंगै दं माने आबनो जों हाय साइटोफिका हाय साथाय कलाइफिउ चामोनो कन्स्टिट्युएन्सीनि फर्स्ट राउन्डनि इस्माइल जय त्रिपुरा बीजेपीनि अंगै बो 4130 भोट मानै आगु गैटंगो एबा सकां गैटंगो के खुशिराम त्रिपुरा CPIM नि बो 893 मानै भोट मानै सकां गैटंगो के सुरजलाल चाकमा कांग्रेस नि 376 के हंसु कुमार त्रिपुरा TMP नि बो 3083 टोटल और जगह नाइनानि थांखांके इस्माइल जय त्रिपुरा बीजेपी नि कैंडिडेट 4130 मानो बो आगो गैटंखा एबा सकां गैटंखा अब हाइखना हाइट फाइदिंके मंदै नगर पोलिनपुर कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड सुस्राय साइमन लाइनाय और जगह राजेश देवबर्मा बीजेपी नि कैंडिडेट और जगह बो वोटमान का 824 वोटमान का और जगह अपोजिट साइड नाइनानि थांखां के TMP नि एबा त्रिपुरा मोथा पार्टी नि बो और जगह 4789 वोट माने आगक जग और जगह नाइनानि थांखां के मंदै नगर पोलिनपुर कन्स्टिट्युएन्सी नि फर्स्ट राउंड जितेन्द्र देवबर्मा TMP नि बो सकां गैटंखा एबा आगो गैटंखा और जगह तेकाइसा नाइनानि थांखां के देमसरा कसुरा कन्स्टिट्युएन्सी नि सेकेंड राउंड TMP नि और जगह वोटमान का 4286 इनके तेकाइसा नाइनानि थांखां के बीजेपी नि और जगह देमसरा कसुरा कन्स्टिट्युएन्सी नि सेकेंड राउंड बीजेपी नि अंका 2351 CPIM नि 416 IPF नि 61 कांग्रेस नि 111 टोटल और जगह नाइनानि थांखां के 4286 माने TMP सong आगक जाक अब हाइकनो शिमना तमाकारिनि थर्ड राउंड बोर्डो बीजेपी ने अंका इंद्रजीत देवबर्मा बोनी वोट मान खा 1930 टोटल वोट इनके त्रिपुरा मोथानी अंगे रविंद्र देवबर्मा और जागो मान का 14,759 और जागाव नाइनानि थांखा के कैंडिडेट रविंद्र देवबर्मा बकप्लाई अंगै टंगो एबा सकांगै टंगो 14,759 वोट मानै और जागाव हाय तेकाइसा नाइनानि थांखा के बजुंग नगर वाकी नगर कन्स्टिट्युएन्सी थर्ड राउंड और जागाव नाइनानि थांखा के त्रिपुरा मोथानी एबा TMP नि कैंडिडेट रोनेल देवबर्मा बो 15,248 वोट बाई आगुगजाग याकबा सकांगजाग गेताबो बीजेपी नि अंगै नाइनानि थांखा के रणबीर देवबर्मा बो और जागाव 3407 वोट मानै 3407 वोट मानै त्रिपुरा मोथानि से उस्लुजाक अंगै टंखा और साना थांखा के त्रिपुरा मोथा आगुगजाग 15,248 वोट बाई आगुगजाग एबा कप्लाई अंगै टंगु बजुंग नगर वाखी नगर कन्स्टिट्युएन्सी सेकेंड राउंड रोनेल देवबर्मा और जागाव हाय तेकाइसा नाइनानि थांखां के जिरानिया कन्स्टिट्युएन्सी फर्स्ट राउंड न सो साइमन लाइनाय जिरानिया कन्स्टिट्युएन्सी फर्स्ट राउंड और जागाव TMP नि एबा त्रिपुरा मोथानि जगदीश देवबर्मा बो 5,365 वोट बाई आगुगजाग और जागाव अपोजिट साइड नाइनानि थांखां के राजचरण देवबर्मा CPIM नि 312
312 और जगह IPF तिनो नाइना नि थांखां खलाय सनि देबरमा IPF तिनि बो 76 बुट मानै उनसलुक जाक खनै मानो इनका टोटल और जगह जिरानिया कॉन्स्टिट्यूएंसी नि फर्स्ट राउंड नाइना नि थांखां के टिप्रा मोटा पार्टी नि जगदीश देबरमा बो 5365 मानै जो तो बदल निसाय आगोक जाक खनै मानो हानो हाय तेवैसा मसलाय फिनाय बजुं नगर वाखी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी नि थर्ड राउंड नि रोनाल्ड देबरमा TMP नि 15,248 वोट मानै सकांगजा हानो हाय बीजेपी नि एबा अपोजिट साइड नि रणवीर देबरमा बीजेपी नि अंगै 3,404 मानै ओनसलो जाक के जोतोनि जे लेखामानि बिशिंगो नाइबि नायका के बजुं नगर वाखी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बीजेपी नि अंगै कैंडिडेट ब कबांकुगनो वोट मानै आगो गुइटंगु जतो वे लेखा मानि बिशिंगो नाइबि नायका के बिनि 15,248 वोट मानै दंखा अब हाइकेनो तरक तरक जे अपडेट सफाय मानि रगनो जों नरगनो आरनानि बागै साइटक जाक के अब हाइकेनो ते कैसा ताकारजला सेकंड राउंड साइमन लाइने और जागवा IPF तिने अंगै 48 बीजेपी ने अंगै 680 कांग्रेस ने अंगै 66 ते CPIM ने अंगै 155 TMP एबा टिप्रा मोटा पार्टी ने अंगै 6,453 वोट बाय जो साइमन लाइनाय तब सालाय तंलाय माने ताकारजला सेकंड राउंड न IPF तिने अंगै वोटमान का 48 बीजेपी ने अंगै वोटमान का 680 कांग्रेस ने अंगै 6 मान का 66 CPIM का 155 TMP का 6,453 और जगह टोटली ताकारजला वो नाइना नि थांखां के सेकंड राउंड न टिप्रा मोटा पार्टी संग आगोगजा कबांगमा नंबर्स बायना और जगह हाना हाय जों नाइना नि थांखां के 26 बिरचंद्र कलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नि टिप्रा मोटा संग लीड खलाइबि तंगो सेकंड राउंड और जगह जों नाइना नि थांखां के बीजेपी नि 5,600 हाई वोट मान का टिप्रा मोटा ने अंगै नाइना नि थांखां खलाय 8,329 वोट माने आगोगजाक और जागो तैबो CPIM IPF टी तब CPIM ने साना थांगां के 1230 IPF टी ने साना थांगां के 105 और टोटली नाइना ने थांगां के टिप्रा मोटा पार्टी बा TMP ने अंगै वोट मान का 8,329 बाय आगोगजाक अब त हाय खलाइनो दालबिदाल अपडेट्स एबा ट्रुक ट्रुक खलाइबै सक फाइबै टंगो कैसा काउंटिंग सेंटर नि नो जो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी नि कैसा खलाइबै अपडेट सक फाइबै टंगो क्या नरक स्क्रीन बुनुगै मान खाना अब जिरानियानि मांगफ्ली नर नुगै मान खाना और जागबा कबांगमा लुकुराव फाइबै आसुग लाइजाक सागनि कैंडिडेट नो कप्लाई खलाइबै हमददमनि बिसिं तंगसांनि बिसिं गतलां थानानि बागै इनके कैसा नरक नुगैनो मान खाना 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी नि एबा 28 सीट नि बिसिंगो 20 ता लेखा जागै तंगो और बिसिंगो बीजेपी नि ते IPF टी नि CPIM नि अदर्स टिप्रा मोटा पार्टी नि अब ता हाय बुसु जराते लीड खलाइबै तंग चिनि खरांनि स्क्रीन नरक स्राय नुगैनो मान खाना इनके बीजेपी नि 6 हाई लीड खलाइबै तंगो TMP नि 14 हाई लीड खलाइबै तंगो फिया और जगह CPIM IPF टी ते अदर्स बरक तंगो 0 वो इनके तुरु खलाइबै अब ता हायकन जे सेकंड बाय सेकंड ने अपडेट नरक नरवै तंग के ते किसी से जरा खालगै मानाय सेंग्लाइसने आबुनि यागलो जों साइमान लाइनाय सब कप्लाय सब गेसेन फिया जों अपडेट रनानि साइट गय तंगो तब तुरु खलाइबै सिन और हाय अपडेट सकाय फिगा तब बजुं नगर वाखी नगर ने फाइनल बोट रुनल देबरमा कप्लाय हनै सिन और कक्तमा बै मानखा ताइसिंगस तब
काउंटिंग सेंटर 15 जिरानियाते 16 मानदे पुलिनपुरनि जे काउंटिंग सेंटर अब वीरेंद्रनगर स्कूल काउंटिंग सेंटर पाइमन यागुलो जों आरो नितन न गेदेर फुनु कांके आरो जे फर्स्ट राउंड साखलायमन यागुलो काइनि आचुक थाया न जे तिप्रामथार सुकांजा खाइनि बागै ताबुंग रंनो गयमान खासंग बंखा एडिसि जमनि नि जे जागाव खुमलंग हाबमानि आलामानि ब्रिज नि आरो तो बेरिगेट दं मानि बागै लोगोरंना गेदेरिं खलायनानि रियान बागै जे जागा बेरिगेट दंगो बेरिगेट नि फादार न आनुकुलगो नुकु दंला बुसक जरतै बर गोबांमा जे जागाव बरनि काइनि आचुक थायो बर काइनि जागाव न जे तिप्रामथा लिडिं हाइ दंगो नि सामानि बागै बरनि बखाताबु अब हाइके खाथुं खाजानि बिसिंतै गोबांमा बरक रौ फायै अरो आचुक फाइलायजा बा बरक नयरो जे खाथुं मानि अब फुदुंनानि बागै साथुं हैयावै जत दल दल खलायै फायै अरो ताबु बासाजा अब हाइके न जों फर्स्ट राउंड यागुलो साइमन का ताबु सेकंड राउंड जे तंमानि अब साखलाय जागै दंगो गाहाइन बागै न जों ताबु जे फादाराव दंनाय बरकनो किसा फुनुंनानि बागै आं कयनाय जे बरकनि अरो गेदारिं न बरक ताबु सेकंड राउंड जे साखलाय दंमानि अब खानाय दंलायो नरखनागाना 15 जिरानिया आरो सेकंड राउंड अब तिप्रामथा जे लीड खलाय दं हनै खाथुं जागै बरक जे खाथुं दंथावनि बिसिंतै न अरो जे दंनाय बरक एकदम दंथाव जागै चिरेक लाई खाम खरांबाय खलाय बाजि शक लायै बंनि जे खाथुं जागमानि बंनि जे बुखा जाजागमानि जे बंनि हामजागमानि बरक अब हाइके बरक सुकांगै थांगै दंगो हनै बुसके साथुं हैयावै जत फायै तिनि बरक अरो बंनि खाथुंमा फुनुंनानि बागै बासालाय जांगे जों ताबुंनि बिसिङाव न जे सेकंड राउंड नि जे लिस्ट अंखरमानि जों साइमन का आरो 15 जिरानिया कन्स्टिट्युएन्सि नि जे बादायनाय जगदीश देवबर्मा बोनस गांजाखनै गाव हाइगन जों तेबो आपडेट नाय न ट्रक ट्रक गावर बिसिङाव जों ताबुं न बोनन फुनुंनानि जाय दुगै दंगो बर रकबो हाइके तिनि खाथुं जागै खामबाय खरांबाय बाजि बेखाय तिनि नि जे अरनि गतंमानो सेलिब्रेट खलायनानै हाइके जे बंनि खानि साजागमानो बरक लामसुगमानि बागै ताबुंनि सिमिनो जे पुरुन सिमि काउंटिंग सेंजाखा आपुरुन सिमिनो बरक फायै अरो बाथागलायजा तिनि बरकनि जे खाकसांमा दे बरकनि हामजागमा बरकनि जाजागमानो बरक सकांगै तलांनानि हनै गेसिनि खरांनि मांकुलिन बिसिंतै जों कथाङाव मेंगाबो फुनुगै दंगो खाखायो नरो बनुगै दङ हनै बरकनि खाथुं दं थंनि बिसिंतै जे तिनि बरक पालायलै दं हाइके बरक जे नासिंलाय दं माने सेकंड राउंड साखलाय जां माने लग लग न बुंनि खाकसांमा र खाथुंमा रक तेबो बरक दंथक जागै अरो सकांगै फाय दङ आसुगलाय दङ नासिंलाय दङ फुंनि सिमि गेत्रक तरक जों ताबुक दिपरबं बा फुंनि सिमि साइमानानि बखांनो थाङै दङ जे आसुक गदोंमा नासिंमानि 5 years नि आगुलो तेवैसा चंबारि अंगै तेवैसा बरकनि नासिंमा दङ जे हायनो हाय टिटिआरडिसि ओ जे इलेक्शन माने आरो गोबांमा क्वेश्चन मार्क दं माने ताक्लाय बिसिनि हाफांगो साबो फायनो हनै हाफांगो साबो फायनो हनै तै लुकुरंनि साजागमा लुकुरंनि हामजागमा साबो बिसिक मानो हनै खाथुं जागमानि बरकनि खाथुंमानि न बरकनि जे सेकंड राउंड बाहायनो हाय तिप्रामथा सकांजा खनै न बरक बाहायके खाथुं जागमानि फुनुका गेसं तिनि साइमनाय दिफोर खेक बाखले गांगनो जों साइमनाय जे तिनि बाहायके माने बरक साबो तेवैसा हाफांगो आसुमानि थाङै दं फिर आबो जों साइमनाय इंगे फायदि जों ताबो टेक स्राबसन बिसिङो जे अरो फायने लुकरक बायसन थायो थानि रकिसा कगरक सालायमान कांके कक सालायानो बंनि जे खाथुं मारक न तयै Oke, aku dong sih
Tabuk suzarani kok cuma kotor abo big breaking hanai mano tabuk recently sini orang kok ni Wakinagar Bojungnagar Wakinagar ni Tipra Mothani candidate Ronald De Burma bok apply angka 20,077 vote manai bok apply angka tabuk Taishingo sini orang kok cuma abo sok pai mani ingkaya abo khatang thokjang nai je Tipra Mothana hamjang nai te Bojungnagar Wakinagar constituency ni lukoro khatong thoglaijak je boroni candidate hamjakmani candidate Ronald De Burma haino hai borokno naikolnani bagui achuk thaiwa achuk phika o amsaino naikolnani bagui achuk thaiwa achuk phika hanai je o constituency ni lukoro bu belai ne khatong laijak ke tabusuk jorani big breaking abono eba koktuma kotor abono je Ronald De Burma Tipra Mothani candidate Bojungnagar Wakinagar ni candidate bok apply angka abo hai khena update stable sabo bo candidate bo constituency ni bo candidate apply angka abo rogno sung norogno saiman rana bagai ni site tok laijak ge phya tabuk suk jorani big breaking abono Tipra Motha party ni candidate Ronald De Burma Bojungnagar Wakinagar ni candidate Ronald De Burma 20,077 vote manai apply angka or zaga BJP mana thanglainai bahai ma tongkha tini je phungni simi na singjak ni yagolo je jaga je 15 jirani ani candidate je Tipra Mothani candidate bonus kangjak hnai saiman ma bai bu khawbo bahai ma tong belai khena tong thoka ekdom chini raja ni mokoni muktui kalai mani obo tini nukja khata tamro khna khakung pano khakung tunglia o khakung pano chini sago kalai pano satu tunglia sung chini hano man bagai 15-16 wa ta Tipra Mothana sikangja ga onyo jaga bo bagara Tipra Mothana sikangja hangkai joto lukorok na tini o bo haike no khatong ma haike mane buino tamo sana musu buino bo o ma haike no chini raja ni bakhat sing himlanya ni bagai buino bo ma haike koyuta chini Tipra sarong no sung khansang mani bagai kanoro gufurun chire phaima no ro sung phungni simi no phakya busuk jara tongnai sung jayang ko paya sakno sung tongnai obo payment ko do sigangi khatung dong kanoro bo haike tamo khlainya ni wan su sung mosalanya tong thoklanya sini bu bagarani bagai nang khawo mane wa tabuk to 2 round to boro komplai ni tong ke tebu to tong kho ke tam hone wan suk ngai cha pa sung nai sini bu bagarano chenya ke kana no ro borok sao ekdom confidence khlai tam ning gan ke 2 round to ngai no paikha au jaga wo 15 jirania constituency ni tai mandai bolinpur ni je candidate Tipra Mothani candidate khorok nai no gobang vote pai khlai borok lead khlai tongo ke faidi sing obo haike no tini ni o panda no mane o suk khatung tong sa borok satong hunya oi oro ba sa oi lam sugui tong mana tai khorok sa ta khu ga kran khu ti sing khanai nai le na bobo hai ma tong tini na hambai sini khorang na sung tibar sorok belakin excited ba belakin sung anandito tamri bagai ma tini to sung khaman ta oro duita jaga o ta ke duita ra o nang dong aro ano Tipra Mothano candidate sikangja ga o ba haike sigangi thangmani kharo ba agi simira wan sukjak jato na sung agin simina wan sukjak tamungai sung tibar sorok pahara jotona active agini tibar sa kari ka tabuk sung je kure tibar sorok thangcha a jagan andro thanai an bagai sung agin sajak Tipra Motha sara edisio kunu sarkar saimanja abo sini maharajani phanbai sin tibar sara phandma bai oke tini sapung ada no ro tong sabung bolte sing counting purale jani pore asok kutunai or 6 round jara goni nai joto lukorok no tamo ni sanan mu tong tini ni counting joto jaga ro le khaja ni tong joto jaga ro result tong ngai mano kasa kuchi jaga ku ja mano abai kuno ro wan su mar joto jaga o ta chi mano Tipra Mothano da no ni khae ni wan na sing to excited sing artista je edison situng Tipra wa artista jaga sing 24-25 tara kamtam na haban sing sarkar payment bisin tifana sing kono balance thaya BJP khanyen yang tu CPM khanyen yang tu karan bo sini borok no ni pungthai bara borok sing balance ba buto khage kamonin borok no derana Saboni nang Agartala, Saboni nang Bisramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party mo doi na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Pia ba dang mani chara wo rozak nai phurang mo. Kok sanai holong chero khok nai hasteni hapong khathai. Joy nai tong din ro chini khara. To hanjake celebrate khlai dei. Ami ke boro ni khaka mo. 15 jirani
awaimu abo bishiko ini korangni je ini borong ni thako murong tunggu tai dong naidi borong dikhe dong thongmano borong celebrate ko borong thakam others tao thayapano 25 থেকে 24 asgo borong li eluisa ki pramothano edisi haba asnai nai obongkha ki pramothani lugorongni khagam ne abo lugino buka gorano sajagai borong khau hatuma sokriyaoi wadino wadai hinaoi ne lekhamai asa borong oro hainai nai borong sabun khlainai borong hari buka gorano hamjagai dai prasa kangai talangnani bagai borong obaya edisi haba odai waisa ki prasa khainai haikya nai borong ni o khatum cái này mình thấy má tổng khá ở đâu phải ơi cái này nó có má tổng khá thì nè chỉ prasa rồi phải nó đi cái này nó constitution nó cái tham gia vào cái cái này là tham gia vào cái chuyện thì prasa cái chúng ta phải học cái chuyện đó là nó tham gia cái chuyện đó cũng phải cái apa nak balai nak puji cinta prasa Kai ma ba ko apa ko prasa prasa jadi to pa prasa pura keraya prasa jadi aja ha YouTube ni bagi kamu salah ko tum sudah sini ini YouTube ko mana puji ta ba ni cinta YouTube ko mana mo join cinta ini cinta thala tum ko balai khai ke apa na si YouTube ta ko pusat am dam phanya cinta prasa ta pare ka ta ko हम खाइए तो सांबर में मुझे दिवरासा ना आगो ना चिले ना करे ना चिले करे ना चिंता आई तो बस ना बस ना रखना करा मुझे जरूरत है अपन
Nugui man khana belai khatung mane batong tholai mane bishingte borne hamjagwani candidate koplai ang khanai andorok srai nugui man khana abo mangfiling kha ziraniani chipramot hani candidate Jagdish Deborma bo koplai ang kha abo koplai ang kha hanai boroni khatung mane je borone samungni bishingte tong tholai mane bishingte borone bishingo srai nugjagai man khanarok nugui man khana chini khorani mangfilebo abo ta haikane dal bidal thairogo bu je jeni candidate koplai engni tongo abo ta haikane tong thoksa thoni bishingte tong thoklai mani nugjagani tongo fia tabu su saiman kha Bojunagar Waki Nagar ni candidate Runal Deborma koplai engmani abo haikane boroni jiraniani Jagdish Deborma bobo koplai engnani thangai tongo hanai boroni lukroni bishingo khapur mong hamza mungte nugui tongmani nugjak tongo ke tabo haina haisung sawi manka te khoroksa Rabindra Deborma chipramot hani candidate bobu koplai engkha hanai kok tumani bishingte jeng sawi manka Rabindra Deborma tabo sanani thangkha angke chipramot hani khorok ni koplai engmani sung nugui mano ke tabo sukjorawo 28 seat ni bishingo 23 ta lekha jagai tongo or jagawo rok screen nugui man khana BJP song busaglit khlaiwi tong TMP song busaglit khlaiwi tong te tolawo nugui man kha CPIM bu 0 IPF TV 0 te others bu 0 inke obota haklaine turuk update nugui manai chini khorangni bishingte inke tabuk recently solwi tongmani updates aborokno runai tabung rokno tabuk sanani thang khlai Simna Tomakari 4 round solo tongo announce Klaijak mani bishingte sing Saiman ka avunan ragna runai Tipra Mothani tabuk Thaisingo Samani Rabindra Deborma bo kaplai angui tongo 17,674 vote mane kaplai ongjak angke abo haikena opposite side BJP ni angui Indrajit bo 2,290 vote mane onklok angjak ke aur jaga srai saimano je aur jaga wo Tipra Mothani candidate Rabindra Deborma 17,674 vote manai apply angjak ke Simna Tomakari for round ni announce ni bishingte abos hawai manka ke haina hai Pekwajala Zaminjanagar second round ni Kokma Saiman lainai aur jaga ni candidate Gita Deborma Tipra Motha ba TMP ne gai bo vote manka 15,802 egar jaga wo BJP ne angai Moji Deborma bo BJP ne angai 1,595 about 1,595 inke aur jaga wo Congress ne angai Dinesh Deborma bo 170 abon haikena IPF ne angai Pradeep Deborma bo 169 We are celebrating for victory of Tipra Motha because our minister will win today. For that reason we are happy. We are happy that our Hamza will win. Will win today. Our Hamza is coming.
Kamu tu seng tajingko Saiman ka Jepra Mota party ni khorok ni candidate kuplai anggai pai ka abong ka Robindra Dev Burma abo Shimnatama Karini bo kuplai angka abun ya gola haina hai Bojung Nagar Wakinagar ni candidate Ronald Dev Burma bo kuplai angka totally tabu suk zorga Jepra Mota party ni khorok ni kuplai angka abo winner angka Ike abu hai kena kebangma zagawo terus kelaibui counting solibui tanggo aro zagawo kebangma nasung Saimano BJP unsluman ifano tanggo Jepra Mota agogman ifano tanggo ke BJP agogman ifano tanggo Jepra Mota unsluman ifano tanggo abu hai kelaibu na tabu sung Saiman lainai 18 takar jola zompui jolawo BJP 158 ke Jepra Mota party aro zagawo third round no amabo Jepra Mota party 3,856 और जागावो CPIM 88 IPFT 46 Nota 26 total और जागावो अब तो हाइक्लाई नैना ने थांग के Jepra Mota party कपलाई अंगी टोंगो अबोंगा 3,856 अब हाइकना Moharani Telemura ne third round no Utpal Dev Burma TMP ne Jepra Mota party ne aru jago 9,916 vote mane agogak inke opposite side naina ne thang ke BJP Bello Jamatia bo 2,782 abo hai khlai ge bini vote kisa unslujak angai tango fia IPFT CPIM Congress ne naina ne thang ke BJP agogak tabok sanan thang ke IPFT ne Dhananjay Riang IPFT ne 340 Ratan Kishore Jamatia CPIM ne 65 Shamal Dev Burma Congress ne 79 और जागाव total 9 thang ke Utpal Dev Burma Jepra Mota party ne 9,916 khlaibui agogzak tabok haina hai Simnatama kari Jepra Mota ne angai Robindra to kuplai angai ne paika abo haikena terus kuplai angmani rono bu sung saklai ne rone bagai abo ne sini khorane angai chaitok mane tabok koram sara second round sung Saiman lainai Bimalkanti Chakma BJP ne angai 8,315 by both first number agogzak angka Jepra Mota party ne angka Rotish Tripura bo 6,335 BJP ne angai BJP by kisa onslozak abo haikena Sadhan Kumar Chakma CPIM ne 4,231 Drendrao Dev Burma Congress ne 1,477 total or jagawo Koramsara second round naina ni thangkangke Bimal Kanti Chakma BJP ni candidate 8,315 by Kaplai Angai Tango or Zagawa Haina Hai Bisondro Kolsi third round sung Saiman Lana ni thang thaniwa sung Saiman ka Abraham Riang Congress ni 357 Kenaram Riang TMP but Jepra Mota party ni or Zagawa 1,225 और जागावा संग opposite side Simon Lana ने थंका के GT Ram Tripura IPFT ने बो 524 और जागावा हाई नाइन थंका के BJP ने candidate संजय प्रियांग को 9,088 अब हाई के CPIM ने candidate नरेंद्र बोंका 2,609 total और जागावा बिरचंद्र कॉल से third round कपलाई अंगुई टंगो एबा आगुई टंगो Sanjay Briang BJP ni candidate 9,088 vote by abo haikena haina hai
अब हाय केना हाय सामलायनाय मानदाय तेलियामुरा फोर्थ राउंड नि रिजल्ट बन्दैबो फोर्थ राउंड ने अब के और जागा सो साइमन लाइका उत्पल देबर्मा TMP बाटी प्रमोटर पार्टी नि और जागा 12,601 बाय आजा और जागा जों हाय अपोजिट साइड साइमन लायनाय बिलो जमातिया बीजेपी नि कैंडिडेट बो 3,724 माने बोर्ड बाय आगो गयतंगो एकाति प्रमोट हानि साइड दिक्सा उनस्लोजार अब हायखनो धनंजय रियांग IPF नि 551 और रतन किशोर जमातिया CPIM ने 437 शमल देबर्मा कांग्रेस ने 88 टोटल और जगाव नाइना ने थांगा के उत्पल देबर्मा TMP एबा प्रमोटर पार्टी ने 12,601 अब हायकेन कबांगमा दालबिदाल अपडेट्स 5 टंगो रामचंद्रगढ़ जों साइमन लाइने और जागाव रामचंद्रगढ़ नि फर्स्ट राउंड चलेवै टंगो अवलेंदु देबर्मा कांग्रेस नि बखांखे बुडमानखा 61 इनके जेम्स देबर्मा TMP प्रमोटर पार्टी वोट मानै टंगो 4,656 और जागाव इनके डेविड देबर्मा बीजेपी ने 141 सपन देबर्मा IPF ने 143 समरस देबर्मा CPIM ने 179 टोटल और जागाव रामचंद्रगढ़ फर्स्ट राउंड नाइना नि थांखांग खलाय प्रमोटर पार्टी जेम्स देबर्मा प्रमोटर पार्टी ने बा TMP ने आगोगजाक 4,656 बाय अब हायकेना गोबांमा जागाव दालबिदाल बदल नि बिसिंगो बाक्सा जागा बा प्रमोटर फन आगोगजाक तंखा बाक्सा जागा बा प्रमोट BJP फन आगोगजाक तंखा अब तो है अपडेट्स रनन संग्रहण बस कांगो तुबुना ने बागै साइ टुगलाय माने खिताबुं नरक नुगुइमान खाना गोबांमा जागा जागाव न लुकुरक खाtung लाइमाने तंथक लाइमाने बरनि कपलायनि मारिनो फुनुगुइ मसालायमाने नुगुइनो तंखाना चिनि खरांनि मांफिलेवा गे ताबो चिनि खरांनि स्क्रिन नरक नुगुइनो मांखाना 28 सिट बिसिंगो 24 तले खाजागै तंका और बिसिंगो जों साइमानका चिप्रामोथा पार्टीनि खरगनि कपलाय अंगै पाइका आबोंखा चिप्रामोथा नि कैंडिडेट रविंद्र देबबर्मा हाय चिप्रामोथा नि कैंडिडेट रुनेल देबर्मा बोरो कपलाय अंगै पाइका अब कैसा बिग ब्रेकिंग के अबोनि कन्स्टिट्युएन्सी नि लोगरगो खादुं लाइजा बोरो नि हमजगमनि कैंडिडेट कपलाय अंखा हनै फिया Tabususurani koktuma kotor hanimano eba koktuma kotor kasawi faika haino hai koplai angka khorok ni tabuk ni big breaking obono haino hai te khorok ni chipramotha party ni candidate koplai angka abo angka 20 kila bagma constituency ni candidate Purna Chandra Zamatia bo koplai angka abo hai khena te kaisa 22 Kathalia Mirza Rajapur ni candidate David Deborma bobo koplai angka recently tabuk no koktuma kotor abo kasawi faika Tipramotha na haino hai te khorok ni candidate koplai angka abo ka Purna Chandra Zamatia abo jotono saimana ex CM TTADC ni bo haino hai koplai angphika lukorone hamjak bang mane abo hai khena 22 Kathalia Mirza Rajapur ni candidate David Mura Singh bobo koplai angka abo hakena koplai angmani bisingtui boroni lukorone hamjak mung borok manui koplai angka engke tabuk
abo taiklani je big breaking phaimani rogna sabo koplai sabo kesen abo rogna phonokna ni bagani tinni salo saitok mani fiat tabuk suk jarani breaking ke tipra motha party ni ange khorok bro win angkha eba khorok bro winner angkha koplai angkha tipra motha party ni abo angkha Robindra Deborma Renewal Deborma angke tej Purna Chandra Jamatia David Morasing Borok Horok Break Apply Angka Tabuk Sukzorani Big Breaking Abono Eba Koktma Kotor Abono Turut Tay Bola Khazagay Tongo Dalbidal constituency ni candidate Robu Sukzorati Solewi Tong Borok ne boot persons rock and Kate counting center Robu Sukzorati Le Khazagay Tong Aborono Busung updates Norona Fiat Tabuk Sorani Big Breaking ke Horok Break Tipramotani Koplai Angka abo haikene je tabuk koplai engmani bising tei je lukroni borok o jagawo je janja constituency ni lukrok bomtei khlaiwi borok ni candidate hamjak mungfuno abo rokno busung rokni norokno phunukna ni bagai chai tokjak bidu counting center ni chini borok rok thangjak eba chini khorani team rok thangjak je tongthokmani hamjakmani je boroni khatungmani rokno phunukna ni bagai ne eba chini boroni khatungmani rokno chini khorani mangflino phunukna ni bagai ne saktharlaimani tinini je mangfile abo rokno phunukna ni bagai ne chini khorani tinini saktharlaimani abo haikena jong salbromno saktharmang butongna pia tinini eba tabuk sujurani big breaking angkha TMP eba tipra motha party ni khorok brei winner angkha abo angkha Purna Chandra Jamatia abo bis killa bagmani abo haikena te khorok sa 22 kathali ni Rajapur ni candidate David Morasing Bobo koplai angkha koplai angmani bising steino lukorok bu candidate no hamjagei candidate bu lukorone hamjag nungmanei je hamjak nungmanei je boroni khapurmani ani bakhani muskutini candidate ni koplai khanei boroni je bodol hamjak mani abo haikene je boroni hamjak mani no phunoka musamung rosamung ba bisingondra screen on nugui no mankhana abo Mohanpur ni mangfuli pia dalbidal khaini je updates tongmani abo ngro mangflo phunumaya phona ang ani khugbai hawinarong na updates rubai tana pia o mangfuli Mohanpur ni borok khatung khajani bisingti boroni candidates koplai angmani bagai borok musamung rosamung ni bisingo phona phunuk laika abo tai klaine jong saimar laine tei bo haina hai update busuk jorate phaiwitang alga boot center rogo busuk jorate stole witang bo party busuk jorate koplai angwitang kitabu steno norong nugui mankhana 28 seat ni bisingo 24 highlights khajagi tongo jolgago BJP ni busuk angwitang TMP ni busuk angwitang aborok srai pia sakani steno norong nugui mankhana BJP 0 TMP 4 angka CPM 0 RPF 0 others 0 abo tai update sinrok ni khorni mangfli was sai nugui mane abo ni bagai ni sungbai kru dei tongdi tini salkani site mung jetini salni se vote counting busu jarate sabo koplai sabo kesen abo rogno phunungna ni bagai ni tini salni simi site oglai mani sung norne bagai hastani lokrone bagai asuk jora kologma romui naisingui tongmani edisi hafongo sabo asongnai ba edisi sabo ni honoi osang mung kaisa bai faimani eba osang mung kaisa no teiwi lukurok wansugui eba khawo kaisa asamung tongui tongmani sabo ba o edisino hafang khawoi tibrasarone hamkrai khlaino honoi kaisa no sungmung eba naisingmung honoi ne mana abo taiklai tongmani pia ojora tinini salo phaibi sokpaisinai te kisisa jorani yagolo sabo koplai nai tite edisi hafango sabo hafang khawei hatiprasane hamkrai naino abo te kisa jorani yagolo no saiman sinai o saiman runani bagani sini khorangni team saktharlai jaktini phungni simi norokno dalbidal updates runani bagai jaga thaiwo jaga counting center thangkha oroni o counting center ni mangfili rogno srai norokno phonokna ni bagai bo party busu jorate agogui tong bo party busuk jarate unslubui tong abo rongno srai saiman runani bagai na sini salsani tini saitok mane abo haikena tabuk sung saiman laine or jagawa ani or phaiwei update phaiwei sok phaika tabuk or jagawa sung lugui mankha 9 asrambari halahari ni third round no BJP song board mankha 4081 fia TMP Tipramotha party or jagawo board mankha 11176
1879 CPIM song Budman ka or jagawo 1884 IPFT song or jagawo Budman ka 614 fia totally or jagawo 9 thangkhangke or jagawo TMP bati promoter party 11,179 by agogoi tongo or jagawo 9 asrambari halahali third round no tabusuk jorane abo update abo haikena 18 takar jala jompoi jala ni EVM round 4 abo 4 round ka 18 takar jala jompoi jala ni tabusuk jorane 4 round ne update no sawe khana nai tabo BJP ne angai 294 vote manai tongo ke or jagawa TMP ne angai vote manka 3614 abo haikena CPIM ne angai or jagawa 98 NIC INC 24 IPFT 39 Nota 26 total or jagawa 9 ne thangkhangke 3614 vote manai applying goi tongo tipra motha party anga or jagawa haina hai sung Simon lainai 11 Maharani Telemura 5 round solewai tongo vote lekha jakmani 11 Maharani Telemura or jagawa 5 round apply angui tongo Utpal Debarma TMP tipra motha party ni or jagawa 15,738 vote by Klage Agogjak Utpal Debarma bono omthai hanaibo shiniwo lukorak eke sanane thangkangke or jagawa BJP ni candidate inkha Billu Jamatia bo tabusuk jora BJP 5th round no 4,671 high vote manui tipra motha party ni sai onslujak angai tongkha or jagawa 9 ne thangkangke IPF tini Dhananjay Riang bo vote man ka 617 ka haina hai CPIM ne bakhak 9 ne thangkangke Ratan Kishore Jamatia bo vote man ka 134 inka haina hai Congress ni bakhak 9 ne thangkangke or jagawa candidate inka Samuel Debarma Congress ni bo vote man ka 108 or jagawa totally sung 9 ne thangkangke 11 Maharani Telemura 5th round or jagawa Utpal Debarma koplai angui tongo 15,738 vote by koplai angui tongo o amsani aba o constituency ni alada bodol roni slai abo haikena kebangma thairogo tipra motha agogoi tongmani bunukjago fia naina thangkake kuwino sanani thangkangke tipra motha party rok na agogjak dalbidal constituency wo inke abo haikena kaisa thairogo BJP soni agogjak bu norokno ang sawi khana rakha fia tabuk oro jagawo kebangma lukurok 5 shok paijan rok mangfilibo nogoi man khana jarjarni candidate rok bai malaina ni bagai sakni hamjokmani candidate no apply khlairna ni musungna mani bagai no logerui tongphaibayo or jagawo hafangni bakhakte or jagawo nogoni man khana naimo thangbodol rok bor jagawo boroni duty khlailewi tongo joto jani ja duty khlailewi tongo atong kosung lukro boroni duty khlailewi tongo sakni hamjakma candidate no apply khlaiwi tong thongmani bisingtei nogo talang thangnani hanai tong kosung lukro bu sakni duty khlailewi tongo abo haikena counting agent rok bu boroni samang khlailai tongo abo haikena naimo thangbodol rok bu sakni duty khlailewi tongo jate tongkasang eba shiring khlaiwi tongkasang tongthokni bisingtei no ADC election ni result no kaham khlaiwi talang manna tai khanai abono kaisa na horma Bishiburom no Bishibani Yagolo Kabangmano election angu hafang thango hafang phaiwo total phaikanke khafurmani bisingte accept khlaiwi nahar laibo haino hai Bishiba sekang 5 years sekang haina hai sung saimano je Bishibani sekang tipra motha party na edition hafang naikolo phia o jorawole sabo hafang naikolo phia tabu jara tabu इलेक्शन प्रोसेस से बहुत Jirania Mangfli Jirania ni Mangfli norok nugui ni man khana inke truk norok or jagawo
lukurok phaiwi manjang mani bu srai srai nugui mano inke ora jaga bo mangflini yagulo je side by side tong mani je busuk jaratui lead khlaiwi tong bu sakarogo sabo koplai sabo kesen aburono busini chini khorang ni screen no asung srai srai ruwi tongo jate norok kaham khlaiwi tei bu sai manna na tei ane tinini je jora kolong maro mai naisingoi tong mani boot counting aborok no srai srai norok bo sai manna tei hanani sini sakthar mong tinini bagai aka tabu sanani thangkangke kwbangma candidates roni bisingo baksaba kha dunjak baksaba tong thokjak abo haike no cholewi tongo tabu suk jarao baksaba kha kalaiwi kha kalaiwi tongkhana tamoba angya hanai fia te kisha jora tabuk sung Simon ka Chipramotha party ni khorok broi winner rangha eke boni ya gola busuk jara eba sabo party bo party busuk jara kaplai angna busuk jara kaplai angya abo busung Simon laina te kisha jara ni bising tena o Simon laina ni bagoi no sini khorone te bu phungni simi sakthar laija ka kubangma county center rogo thangaina oroni updates bomb tui ayang ni tong kosang hafar eba environment ro bahai bu o accounting center ro gole bulai toglai obota hairo mungsa sumangsa sudu mangpil kas hawoi tong aborong no sung Simon rona ni bagai jaten rok bu puila sini khorani bising tui sini khorang bising tui je sinorok no Simon rona ni bagai no updates ro mane faiding ke sung tabuk Simon lainai khwai ni mangphilu norok screen no nugui ni man khana abongkha khwai ni mangphili or jagao bo kwbangma lukurok no phaiwi shok phaijak saksakni candidates busuk kaplai ani candidate kaplai de ungno khaba bomte ungno kaisa wansukmung kaisa bukhawa asamung tobo wena kwbangma lukurok norok sin khorani mangphili bo nugui ni mano kaisa sanani kaisa no or jagao ma sawo obuta hai mangphili rongno no sung norok no phulok no ni bagai saitok mani jate nowo tongtutui norok TV wo eba screen no yakaba norok ni nok tongtutui kasang khlaibai je nirok naina musung mani je tini ni jora ni updates ron norok manthong honoi no jeng tini ni shalesimi saitok mani obota hai mangthli ron no sung norok no phulok no ni bagai tini shalesimi saitok mani kan norok no buini man khana saksang ni hamsak mani candidates no logerena ni bagai kwbangma lukuro or jaga wo phaiwi shok phaijak jate kaisa no boroni na harmang ani candidate koplai ongthong honoi abohai norok nugui ni man khana eke tabuk te kisisa jorani bisingo no Simon laine o amsai eba o khwai ni mangphili busu jora tui tong thokjak thonai bising tui koplai ongno honai eke aroni bising bu satai kalai or jaga wo sung Simon laine busu jora tui chini khorani team updates anor huwai tong tabuk sujara sung Simon laika 11 Moharan Telemura 5th round no Utpal Deborma kaplai angui tong ko honai tabuk roni sana thangkhang ke khwai ni update bomb te ungno truk sini oro phaiwi tongo kwbangma candidate eba kwbangma constituency ni candidate roni bisingo kwbangma no borok rok kha khamlaijak bo angui mano kha tong thoklaijak bo angui mano lukuroni bisingo bo abuta hani kha khamjak bo angui mano kha tong thokjak bo angui mano fia tongkasangni bisingtei no abono pairona ongthong honai kha khlaibo mungsasuk bulai toglai anglaya kare tongkasangni bisingtei sak bai sak mungsasuk ongkangke sakni no hamya angnai hanai kha khlaibo aboni bagai ne dalbidal updates rono sung norok norona ni bagai ne tinini shalsimi sak tilakmani or jaga bo nugui ni man khana bomtei bangno kaisa borok ni mukhang naiwi nai khangke sawai mannai busuk joratei borok bukhawo kirikoro angui tongkhana mana thinango yakabatei second ni bisingo tamu result phaino bomtei ba angno phia sanani thangkhangke age rogo sung exam rowoi result rona foro je bukha kalaiwo abohai no boroni bukhabo angui tongkhana srai mokhango nugui no Simon amrok bo chini khorang screen on nugui ni man khana busu jarate borok bukha kalai laijak busu jarate boroni wanga mango phaijak abo kaisa na naharmang bomtei ba angno chini result kia o update yakaba bomtei bo ongno rokno sung phunukna ni bagai ni sung bo sakthalaija inge tabuk sujara update sok phaiwi tongo fia tikisha sana singmani yagolo update chini yago bo phaiwi sok phainai
election bo Saiman Renai busuk sido bo party ba bo bodol keplai angui tong bo sido ba busuk bodol kesen angui tong aborogno sung srai Saiman Renai ingkor jaga wa haina hai sung screen ni bakhak thanglai phinai kobangma lukorok phai bi shok phai lai ja oroni side by side screen no sung haina nai lai phinai और जगह TADC BJP TMP CPIM IPFT others और जगह BJP song 0 गटों को ताबो सुजरा वो फिर TMP song 04 means काइनी खरक बुरी कैंडिडेट को अप्लाई इनका इनके ताबो नाइनानी थांका के CPIM IPFT others और जगह वो 0 गटों को इनके तायं आयं साइडो नाइनानी फाइ का इनके 28 seat ni bishingo 23 hai lekha jagai tongkha oro jaga wo lekha jagmani bishingo BJP songlit khlaibi tongo 5 TMP songlit khlaibi tongo oro jaga wo 18 phia tolawo CPIM IPFT others no 9 ni thangkanke 0 Oke, tabo nora naidi Shalomi tabo o mangfli rok no funuk nai de update borok manai tong mane abo jirani ani update norok nugui ni man khana ke bo sawi khana nai constituency no duta candidate di promote ani no win ka gabang margin mai vote mananya boro applying ka jeng Saiman ka Bojunagar Wakinagar constituency ni di promote ani candidate executive member Sir Runel Deborma vote 20,000 plus votes by gabang margin highest margin mananya bo beni constituency ko applying ngi phunuka apni log 13 sem na tokmari kari constituency wo haino di promote ani sitting executive member Sir Rabindra Deborma bo haino 17,000 plus votes maximum margin mananya bo apply engkha oba kino yango nai nugui man khana lukorok busuk tong thok laijak ok duita constituency amchani lukorok belaino kha sarangai kha tong thok laino o tini no victory celebration grand celebration khainya hinyo hazar luko oro more than 500 plus vehicle faijak more than 20,000 plus boro oro faijak more than 20,000 plus boro lukorok phai ta bong ni candidate phai tungo bong ni candidate bai boro kok sana hanai lam sokna hanai welcome khainya hanai faijak oro ni bese lukorok ni bang mari kebang ma hazar borok abuni log lage nai mothang bodol ni bukhakti ba haino belanya strict najak tongo phai di cheng o am chaini no khoroksa takoi kok salanya pulen sai khana bahai ma tong taklani ochong bari very excited जों आगिनो साका दि प्रमोथा जों जेखेबाना गभर्नमेंट खाइनाय एवं जिनि जे कैंपिंग ओ जों नायमानि नंमानि आबोनि डाइरेक्ट न ओ जागा जों प्रतिफलन नंखा आबोनो आइना काहि स्राय नुकजाखा दि प्रमोथा तैसा गभर्नमेंट पाइपाय खाइस celebration to nugui tong chenglain tong bahai tinini sal tinini din bahai thangno belai khatongjak जों आबोनो सानाय तंग थगमा बाय तै खरकसानि हामिया तांथुन जिनि वारियर्स रगनो बुबाग्रानि वारियर्स रगनो जों आबोनो सानायो एज ए वारियर हिसाबै नो वायलेंस जों तंथकदि केबनि तंथक माने वा बेगाटा खायदि आबोनो मेसेज संनाय बुबाग्रानि मेसेज आइ अमो कप्लाइं माने अब बुबाग्रानि कप्लाइ दिप्रासारनि कप्लाइ हामबाय yang kok salai ferene phadi yang bai sung tongo bai sai kana nele bai ma tong tini tong thogoi oro election paiman bagai sung tini belai tong thokja sini em sar runal paimani bagai an bagai jeng bono lamsungna bagai asok jora hayo busuk joroti lukorok guma nugui tong nong amchani busuk joroti borok phakena busuk borok bangana phakya gabang ma sai kulpaliya mane asakai phakya tebasi phaikumo ngai kisa phungo gonugol khanai na baksa phayangkha haibana tabuk sabkai be kya borok em runel debar ma boto 5 bosor nong amchai em angini phajak tabuk taklai bongna thangi tongo busuk joroti khatumjak botong tabuk nong bagai nong ni sam kami amchai ni bagai luko hangprang sam khlai belai bo kaham khayo agi bo kaham khayo tabuk te kaham khainai bo chini area wo sin burjong nogor waki nogor amchang nadi oro bahakina lukorok belanyo khatong laijak tong thok laijak celebrate khane hananya borok nugui mano pali thanglai mani bising tei
oro belai tong hotoke kan borok chumborok kanlai no phailejak oro naithe toke celebrate khanya ni bagai tai bisiya tai 5 minutes ya klon oro faisok paine duijona candidate em Ronel Deborma hai ke em Rabindra Deborma borok fai tongo abun sai sikang cameraman koine yango lukurong ni mangpli kisa phungan bagai Hai kita bawa. Tabuk fai sok pai yang terek tabuk je candidate pai fai nai tipramo thani engai Sir Ronel Deborma tai Sir Rabindra Deborma borok fai sok pai kha abo niya gulo borok gari bai rally khai phale borok himi phale mani nok jago Sini khorong ni mangplim bising te nugui man khana tabo yango doijona candidate no celebrate khaye victory celebration khaye no borok phailajak oro buskango sung tabo kok sanan sai chok lai nai phadi hingke tabuk sung oro bai man kha sini khorok ni candidate anglu korok no koine oro borok nam somani pore sung candidate be kok sanan sai chok lai nai Belanya tong foto no borok lam sogoi iem bom hai ke bom candidate no lam sogoi ni bising tu kum malakan de layai kum buke duoi no lam sogoi bom candidate no lam sogoi tongo tongo man belanya borok kese belai borok kebang ni bising kok sanan sa joi tongo bising oro bese jorti tong phalajak ulukoro slogan lai mane bising tei ora kino dai aning kulo nugui man khana bu mungoi boro ayok lokteng balong party ni mungoi celebrate khale tong ayo nugui man khana pari cheng trek kok sanan belanya nuku gobang ni pari cheng kok saimi ang
kok senang le bang oke dikit. Kok oke dikit. Belum lah aja. Aste. Kayaknya short kayak pasti kira bang. Oh ini game nih yang. Oh berapa kan bang lo bang. Oh berapa? Yang sekarang yang. Halo. Nugiman karena joto no belanya historic moments yang Saiman karo Simnatok Mukari constituency tapi borjum no bawakin ada constituency ne khorok ne candidate no sitting executive member TTADC. Abakan nugiman ka kernen no candidate apply vote margin banyak apply manu ka. Sir bahai reaction ini oh election to murin to. Jadi pulen simino sekang ni simino sajak. Di Pramotha party no kemo mesen maya Tansani panno পৃথিবীর কোনো শক্তি মেসেন মাইয়া মানে আম পুইলেন সিমি সাজাক এবং তাকলাইবো ও ইলেকশন হবো দি Pramotha party না কপ্লাই না থাং দম এবং 14 বুজনর বাই 13 সিমনা দমগানি রেজাল্ট নখরকা তাই সারাতিবো আস্তে নখরি দম কোনো ফান কাসিনার মে দি Pramotha party সাসং রিপোর্ট বিং দে সাইমনো দি Pramotha ম্যাক্সিমাম সিটস নাও নো গভর্নমেন্ট ফর্ম ফাই থাঙ্গি দङ BJP ni je slogan atas ni bisung atas nana hemani kong nutai bagi firong urna tabo kai selak de babak rania kong selak de harus selai mana biang thaka bipini kok biang thaka manik saha Bangladesh ni si takpano bini tamra karen bil paya ko borga sengna be painai galai tong thoka edisi mahapang phaiman simia 2028 mo semi final sing pasang dak saat tabuk TTADC chongmari paimani yagolo BC election nga thangai dongo obon yagolo central government bukhakte bahai reaction phaine je bus kangni ora asuk tong khai nongo tabuk ahai birima bhai biri ambai padi chung aba hakino candidate be kok salaimani pore yango tabuk belai no tong thok laija aba hakino kok sana bo asuk jora male to bo chung bo exclusive je kok saman moting e EM Rabindra Debarma sai khana reka bong bahake reaction rakha par nok chini khorang nem explosive manglim bising ti nugo iman khana party truk chung tini o Mohanpur area ba or simia chung Simnatok Makarik tai 14 borjun no wakin our constituency wa khorang ti Pramotha ni candidate no apply ingui phaikya aba hakino chung tai onno 28 seats ni bising ono ti Pramotha no margin manik apply ingui tongo chung saimano 28 seats ni bisingo report ni moting sources ni moting angkai di Pramotha leading ono thangai tongo maximum jaga ono maximum votes by boro apply ngai tongo Simon abor yagolo BC election na thangai tongo tai bobagra je di Pramotha ni supreme sai tongmani hai borok ni je di Pramotha ni core demand je tripartite agreement sign khaijang ma rongotoi abono tei bahaino tabuk angkai centers je state ma paine state ni ba regional party nei henjagi awoi kaisa kotor sinimung ni party mane tai oisa 2 times consecutively boro eri tongo last 2021 je Pramotha asaimani logi TTADC chongmari khalai nai TTADC hapanga sumani Pramotha oba hakino taklai je consecutive second consecutive times Pramotha tai oisa
गोबां vote मारिबाय गोप्लायना थाङै दङ होननाय जे report मामानि मथे जों चिनि खरंनि मांग्लिन दिनाव लुखुरावनो साइ दङ जों ताबुक नुइमानखा आनि गानावनो yang दुइजना candidate no जों rally खालामनो बिसिंतै सारते कासे कक सोंना मु संगो निनि constituency ओ जे नों कक रमा हाकेनो गोबां margin votes मानै गोप्लाय इंखा बाहाय मा दं ताबुक ताइ कुबुन constituency रगति प्रमोट बसु जरतै margin मा दं कुनु फान कासिनार मेति प्रमोट पार्टी न थानसानि फान्ड कुनु फान कासिनार मे बुबाग्राना के कासिनार मे मु पुलन सिमि साइ दङ एवं ओ इलेक्शन अब आस्ते आस्ते के जतो जानानि न अगो रिपोर्ट फाइ दंबायो एवं विनिंग परसेंटेज ति प्रमोट पार्टी नि बिसि बां सर बैते कैसे कक सनाय सर साइमन 2028 ओ जनरल असेंबली तिनि ओ जे चंगमरि पाइमन यागलो टीटी एडिशन चंगमरि बाहाय एग्जांपल टुबुइ तंग बसकां नि जे चंगमरि नतै मैप सि फिलजाक सिनाय मैप बीजेपी रे बीजेपी ने मैप फिलजाक सिनाय ताइ कक्रै वाना जांनाय करे बुसगादे ताबुक साइमान सि दं मानिक साहब बिपिन आतो बुगर मंत्री बसामारि बियां कमाय थांग हमलाय ताबुक ताबा आंसे फायनाय दं पुलिस न दाति तिखाय ना हाति नै आहाय के काल्पनिक कक रखसावै पाब्लिक नि जत वान सुंगमानि न बनि जे साइमानि हाइसे एवं बजे साइमानि ब ताबुक नुंनाय दिल्ली लुकरंनो ताम कक कसा मन साइमन जे हिस्ट्री तंग त्रिपुरानि इलेक्शन खांके न चंगमरि पाइ खांके वालाय तगलाय वायलेंस नुगुसं ताम कक कसारनि लुकरंनो तिनि न चंगमरि पाइ जों बुबाग्राबो साजाक वायलेंस के बता खायदि नों जिदिखाय साक तंथगलायदि तंथगलाय माने बुंग्रिवै एवं सिनि पार्टी नि बुंग्रिवै केबो नि नगो हामला ताखायतुं केबो ता बुथुं केबो नि नगो मानि रक्ता ना हालायतुं जदि आतिरक साइमान खांखाय जोंहा पार्टीया जोंनि जिसे केस खायनाय बद जेकुनु दनि फांथुं कारण राजनीतिनि मैदान पाइथागा लेखा बायखा तावखे पाइखा हाइसे हामबाय साहेब बेले हामबाय फारि के जोंआबो हाकेना ताबुक अरनि मांफ्ले तरक जों जत फंना थाङै दङ नरक चिनि खरमै करङै दंदि जों मोहनपुर सिमिया जों त्रिपुरा हासनि 28 सीट्स तावनो चिनि खरनि टीम डिफरेंट स्टेशन बा डिफरेंट एडीसी नि कन्स्टिट्युएन्सी ओ थाङै सगैजाक नरक जों जत अपडेट्स ना बागै जों लाइभ कथां आवै मुं बिसिं तुबुइ दङ हानबगै न सयवै करङै दंदि चिनि खरंबाय ये वैसे खराब क्या करेगा इधर शुरू करते हैं भाई बनी Hey, camera to hit itu boleh. Tunggu bekerja.
Santu भाई, हाय संतु भाई, संतु।
Zara nang like tau sudah. Nang like tau tau. डिक्लेयरिंग द फाइनल राउंड रिजल्ट। इसके बाद फिर हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे पोस्टल बैलेट को ऐड करके। तो फिफ्थ और फाइनल राउंड का रिजल्ट अभी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। अनंत देव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, राउंड टोटल 666, क्यूमुलेटिव टोटल 6114, 6114। करीम देव वर्मा, CPIM, फिफ्थ राउंड टोटल 308, क्यूमुलेटिव टोटल फॉर ऑल राउंड 2745। प्रणब देव वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिफ्थ राउंड टोटल 36, क्यूमुलेटिव टोटल 271। प्रस्मित देव वर्मा, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी, राउंड टोटल 2364, 2364। क्यूमुलेटिव टोटल 17,570। मणिमोहन देव वर्मा, IPFT, फिफ्थ राउंड 13, क्यूमुलेटिव टोटल 680। वीरमोहन देव वर्मा, इंडिपेंडेंट, फिफ्थ राउंड टोटल 12, क्यूमुलेटिव टोटल 93। नोटा, फिफ्थ राउंड 16, क्यूमुलेटिव टोटल 175। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट कुछ ही समय में डिक्लेयर करेंगे 9 हालाहाली आसाराम बारी के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो नई हालाही आसाराम बारी के लिए फाइनल डिक्लेयर कर रहे हैं। अनंत देव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, टोटल वोट
including EVM and postal ballot 6,136, 6136. Karim Deparma, total vote 2771, 2,771. Pranav Deparma, total vote 272. Prasmit Deparma, Tripura Mata Party, 17,796. Independent 93, Nota 176. लगभग 11,000 के अंतर से दसवीं पेपर में विनय डिक्लेयर किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।
অন্যদিকে মহিলাদের জোগাড় শোনা যাচ্ছে তারা কিন্তু প্রার্থীদেরকে তারা এখন থেকে জয়ের মালা পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত রয়েছে। সঙ্গে থাকুন, আমরা নজর রাখবো অন্যান্য আপডেট। पुलिस का लगा हुआ या मसला कैमरा कैमरा
Amlan Verma, Indian National Congress. Fifth round total 54, cumulative total 165. Amlan Verma, fifth round total 50. Sorry. Third round total 54, cumulative total 165. James Verma, CMP. Third round total 5637, 5637. Cumulative total after round 1, 2 and 3. 15,563, 15,563. David Verma, Bharatiya Janata Party. Third round total 474. Cumulative total 1,960, 1963. David Verma, Bharatiya Janata Party. Third round total 474.
cumulative total 1963. Second paper ma ITFT. Third round total 242, cumulative total 490. Summary paper ma CPIM. Third round total 253, cumulative total 656. Gautam paper ma Independent. Third round total 40, cumulative total 90. Nota, third round total 29, cumulative total 83. Thank you. Tabuk suzorani election commission ni bekhakti saklai zagmani clear angka abo angka tabuk tipramot hani angui candidate khorok dok tabuk soijona hai keplai angka ingke tabuk BJP ni angui khoroksa keplai angka ekaba kaisa constituency wo keplai angka total 7 high constituency ni result declare angka abo srai tabuk election commission ni bekhakti Simon ko ke pending busuk tongko 21 eka total 28 ta seat tongman ni bishingo pending tongko 21 eke or jagawo clear khlai declare rozaka 7 eba 7 khan or jagawo tipramota party ni keplai angka candidate 6 jona eba seat 6 tawo enke tabuk BJP ne anggai keplai angka kaisa sido ke total 7 ta ke obo hai khlaiwe ne election commission ne bekhakte je clear borok update remane aborok no Simon line ke or jagawo jeng Simon kha tabuk or jagawo srai jeng Simon was 17 pekwajola German Joy Nogor ni tipramot hani candidate Gita Deborma bo keplai angka 22,707 by nega abo hai khlaiwi no hai or jagaw sanani thangka anke tabuk 11 Maharanipur Telemura STC do tabuk tipramot hani angui keplai angka Utpal Deborma omtai hne besini jago bobotman kha 19,184 by keplai angka or jagaw sanani thangka anke mesen kha 11 Maharanipur Telemura ni BJP ni anggai candidate rong no bo CPIM te alka kabangma party ni candidate rong no mesen nei kabang mari ba yakaba 19,184 by apply angka 11 Maharanipur Telemura ni candidate Utpal Deborma abo haikeno srai jeng nugui man khana eba no rong nugui man khana sini khorang ni mangfilewo 13 simna tak tawma kari ni bo Rabindra Deborma bo apply angka 17,674 high vote manai abo haikeno 14 bojung nagor wakhi nagor ni apply angnai eba candidate Ronald Deborma bo bahaino high 20,000 isaipna kabang vote manai eba kabangma lukrone hamza manai apply angmani srai rok sawaina man khana abo haikena kabangma or jagawa ta kaisa sanan tanga ke 20 kila bagmani candidate tipramota ni Purna Chandra Jamatia bo apply angka abo haikena 22 Kathalia Mirza Rajapur ni candidate tipramota ni David Morasing bo apply angka abo haikena khoroksa je apply angmani tam tipramota bodol ni phana ongthong BJP bodol ni phana ongthong apply angmani eba kechenung man aborong no sung Simon lainai kisisa jorani bisingti jeng Simon kha demsara koso sorani apply angna ni bakhak thangai tongo aba apply angkha angna ni thangai tongo Direndra Deborma hanai sung aba asu confirm khlaibe sung sasogoi mane ko fira kisa jorani ya golo sung Simon lainai aba haiklene je updates election commission bakhakti Rojak mane aborok no sung Simon lainai ko jagwa totally borok ni confirm declare Rojaka 7 7 khan hai declare Rojaka or bishingo 7 khan Rojak mane bishingo 6 ta TMP ba tipramota party kaisa seat angka BJP ni angka te or jagawa CPIM IPFT others borok 0 tongko angka or jagawa chini khorani mangfliban rong nugui ni man khana 28 seat ni bishingo 27 hayo lekha jagui tongo or ne bishingo BJP song 5 lead khai tongo TMP 22 aba haikena tere sengjagnai kabangma counting center ro chini khorani team bu sogjak je oroni dalbidal updates rono sungno rohoroi tongo aba haikena tei bunrogno updates rona ne bagai sung tinini shalo sakthar laina inke tabuk sung Simon lainai or jagawa je last update sok paimani srai khlaiwi je
और जगाओ सातटा जे सातटा सीट डिक्लेयर अंगमानी जे इलेक्शन कमिशन ने बखाते बो पार्टी कपलाई अंखा हने अबनो जों ताबो क्लियर जों साइमन लाइनाय ताबो 2 मास मारा आरो अंके बीजेपी सं कपलाई अंखा मास मारा व बीजेपी कपलाई अंखा अंके 13 शिमना तगमकारी और जगाओ कपलाई अंखा आईपीएफ TMP Tipramota Party or Zakawa Kapalai and Kanka Hino High 14 Bojunagar Waki Nagoro behind High Tipramot অন্যভাবে সেটা যাতে প্রস্তুত না করা হয় সেটাই আমরা চাইব পিস শান্তি বজায় থাকুক এবং আমি চাইব আমাদের কার্যকর্তা এবং কর্মী এবং যে কেউ যাতে পার্টির নামে বা দলের নামে জয়ের নামে যাতে কেউ উশৃঙ্খলা না করে এবং কেউ যদি করেও থাকে আমরা সেটা দায়ী নেব না এবং আমাদের পার্টি মহারাজার পার্টি মহারাজা চাই সবসময় শান্তি এবং সুশৃঙ্খল কতগুলো জয়ী হয়েছে সামগ্রিক রেজাল্টে আপনি কি আপনার মনোভাব জয়ের পরে মহারাজের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে না এখনো হয়নি কর্মীদের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে এই জয়লাভের কর্মীদের প্রতি সেম বার্তা নাম্বার 1 হলো আজকে এবং আগামীকালকে শান্তি বজায় রেখে এবং সবাইকে সেবা করা এবং আনন্দ এবং জয় সেটা যাতে কারোর জন্য সেটা ক্ষতি না হয় সেটাই নাম্বার 1 থ্যাংক ইউ আপনাকে পূর্ণ স্যার কারণ না একটা মোবাইল সামনে নিয়ে মোবাইলটা একটু নিচে নামা সবাই তো আরে মোবাইলটা নামান কিটা করব দুনিয়া উপরে বসে কি বলবেন জয় নিয়ে আমি আজকে খুবই খুশি মহারাজার আশীর্বাদে এবং জনগণের আশীর্বাদে আমরা প্রথমবার আমরা এডিসিতে ক্ষমতায় এসেছি বিগত 5 বছর যেভাবে আমরা মহারাজা নেতৃত্বে জনগণের জন্য কাজ করছি এডিসি এলাকায় সিটিজেনশিপ নাগরিকদের জন্য আমরা কাজ করছি এবং আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়েও আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি সব লেভেলে যাতে অগ্রগতি উন্নয়ন করা যায় তো জনগণের আস্থা রয়েছে বিশ্বাস রয়েছে সেই জন্য আমাদেরকে পুনর্বার ভোট দিয়ে ব্যাপক ব্যবধানে আমাদেরকে জয়ী করেছে এবং সেটু বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য সবাই জনগণকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের দলকে ভোট দেয়নি তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে সেই জন্য যার যার খুশি অনুযায়ী যার যার প্রার্থীকে চয়েস করেছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাতে শান্তিতে ওরা ভোট দিয়েছে তো এক কথায় আমি বলবো আগামী দিনে আমরা একই এলাকায় থাকতে লাগবো একই সঙ্গে বসবাস করতে হবে তো আমাদের জয় যাতে আরেকটা দলের মানে আতঙ্ক না হয় সেটা আমি জনগণকে নাগরিকদের এবং আমাদের প্রমোটার সব কর্মীদের অনুরোধ করব যাতে শান্তি বজায় থাকে এলাকাতে এবং গ্রামে কারণ আমাদের খুশির হাওয়া যাতে বিরোধী দলা ক্ষতি না হয় সেটা আমরা মনে রাখতে হবে এবং আমরা কন্ট্রোল করব আমাদের কর্মীদের প্রতি অনুরোধ থাকব যারা এইসব মানে কাজ করবে তাদেরকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা চেষ্টা করব আমরা একটা প্রশ্ন এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকার জন্য আপনার কি বার্তা থাকবে সেটাই এলাকাতে আমরা ভোট ক্যাম্পেইন সময়ও আমরা শান্তি বজায় রেখেছি এবং যার যার মতো প্রচার করেছি ইভেন সিপিএম নির্দল প্রার্থীরাও বিভিন্ন এলাকায় এবং কোনো আতঙ্কহীনভাবে ওরা প্রচার চালিয়েছে তো বিজয়ী হওয়ার পরে তো আর মানে হিংসা ঘটনা ঘটানোর কোনো উচিত নাই তো আমি বলবো যাতে শান্তি বজায় থাকুক আমাদের ভালোবাসা বজায় থাকুক সেটাই অনুরোধ করব যারা আপনাদের বিরোধী দলের ছিল বিশেষ করে আপনি দ্বিতীয়বার হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার লড়াই করেছে বিজেপি দল রয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা হবে সাক্ষাৎ হবে কথা হবে একটু আগে আমি দেখা করেছি হ্যান্ডশেক করেছি তাদের গলাও মিলিয়েছে আমরা মানে খুব ভালো সম্পর্ক তো কোনো সন্দেহ নেই একটু প্লিজ লাইভ ইজ बेलाइखे हामबाय जों दिनै
और जगह उदिपुर काउंटिंग फाउल जों बहुत पाइ लेखा काउंटिंग ने कप्लाई इंगै हास्टिंग गोबां जगह जोंनि प्रमोटर पार्टी नि कप्लाई खायमेनि बागै हास्टिंग जौतो लोकरनो जरा जोंनि प्रमोटर पार्टी कैंडिडेट नो सपोर्ट खायनाय बरनो बिलाइ क्या हामबाय ते जरा जोंनो बड'या बर' गणतन्त्रनो बिसास खायबो बड'नाय बरनो बु हामबाय याफोर जों जोंनि एलाकायाव शांति मातंनाय गाहाम गोरोन्थि मातंनाय जोंनि हामदां मानिनो जों तेबो गथ'आव माति सानाय जरा जों बाय मिलिगै तंनाय बरनो बु बिलाइ क्या हामबाय याफोर ते जोंनि वार्कार कर्मी रनो हामबाय याफोर जोंनि महाराजनि आशीर्वाद जों हाय जनगण जोंनो हयतो सावै हाय एडिसी अट मानि बागै जत एडिसी आमसायनि लोगोनो बिलाइ क्या हामबाय याफोर सारबेसे बुट माने कप्लाइंगा 8,900 नि किसा पाइ 8,900 नि एबा पाइ जों बुट कप्लाइंगा 17,085 सार नों जय उमनियागला नों सार बुबागनो नोंसो सहरका आं ताबो महाराज बाय कक सालाय बाय 1 घन्टा सिगां महाराज बाय कक सालाय बायका जों महाराज नो बुहामबाय याफोरका खुलुमबाय याफोरका सार नों दूर कैंपिंग जों लुकरनो जों कक आवाय मार कक बिलाइ मार अजराबो कक करनो नों बमाय खायनाय ता पासिं गोबा जों ताबो पार्टीनि एक्जिक्यूटिव बाय कक सालायनाय एक्जिक्यूटिव बाय कक सालाय जों बाहायके बुझनांगौ रणनीति खायनाय बाहायके कक सालायनाय बाहायके लुकरो बाय मालायनाय हम जों जिसु नाजानाय सार बेसे राउंड जरा लेखा जागै कप्लाइं खा सार बेसे जरा साइड राउंड लेखा ताव बायका सालायनाय दं मानला अलरेडी कप्लाइं खा लुकरो मन हामाया फरे जोंनो बड' मानि बागै ते जोंनो हामदों मानि बागै बिलाइ के जोंनि लुकरोनो जोंनि आमसानि स्पेशली लुकरोनो हामाया फरे सर 1 to 4 जरा राउंड लेखा जागमोन आपको काउंटिंग खाय जाग्रो नि मांग दे अब हम जगाव नो मेजॉरिटी जों मावो 3टा पोलिंग स्टेशननो जों चेखा 2टा वो बराबर खा बाकी 41 पोलिंग स्टेशननो जों लीडिंग व्यापक मार्जिन बाय जों लीडिंग खायो ठीक है सर चलो सर ए योगराज भाई कप्लाइनि मांगफिलि एबा ताबुक जों साइमानो 14 बोर्ड जों नगर वाखि नगरनि कप्लाइ थाइसिंग रोनाल देबरमा के ताबो और जागावो रविंद्र देबरमा बो कप्लाइ का 17,676 बोट माने इनके और जागावो हाइना हाइची प्रमोद हानि अंगै जानमेंजय नगरनि कप्लाइ का 19,184 बोट माने कप्लाइ अंका इनके ताबो हाइना हाइ जों नायलायफिनाय हाइना हाइ उत्पल देबरमा बो प्रमोद हानि अंगै कप्लाइ का 19,184 बोट माने कप्लाइ अंका बो एके अब तो है क्लाइविन तब पूर्णचंद्र जमातिया 20 किला बागमानी कैंडिडेट पूर्णचंद्र जमातिया बो 4,269 बोट बाय कप्लाई अंखा अब तो है क्लाइविन मिर्जा राजापुर ने कैंडिडेट डेविड मुरा सिंह बबो 21,325 बोट माने कप्लाई अंखा नरक्सिनी खरांनि मांगफलिव नगुनि मानखाना हाइनो हा 10 कुलाय चांपावर ने राजेश्वर देबरमा बो कप्लाई का 13,773 बोट माने कप्लाई अंखा ताबो हाइनो हाइ ते खरकसा नुगुइ मानखाना और जागावो 14,937 बोट माने कप्लाई अंखा ताबोक मान मांगफलिव नुगजागै मानखाना तेवेसा हाइनो हाइ रुनेल देबबर्मा कबामा तंथलाय माने बिसिंतैनो रुनेल देबबर्मानि कप्लाई अंगमानि मारेनो बो पालाय लेखा अबो हाइकेनो रविंद्र देबबर्मानि कप्लाई अंगमानि नो बो पालाय लाय माने सिनि खरांने बिसिंतैनो रनो गुइनो मानखाना रुनेल देबबर्मा 20,055 बोट माने कप्लाई अंखा लुकरनि हामजां मन कबांमा मानेनो कप्लाई अंखा हनै साइमानखा जतनो लुकर खायनो हाय नेक्स्ट कैंडिडेट कप्लाई अंगमानि रनो बसं साइमान लायने अबो हाइक्लायने तर खलायबै जे कप्लाई अंगमानि रनो मांगफलिसो जे बबसक बोट माने कप्लाई अंखा आबो रनो बसं साइमान रनानि बागै साइटक माने रविंद्र देबबर्मा 17,674 बोट माने कप्लाई अंखा नरनो गइनो मानखाना स्राय चिन खरानि मांगफलिवा हायना हाय गीता देबबर्मा बो 19,184 बोट माने कबांगमा लुकरने हामजां माने कप्लाई अंखा हायना हाय उत्पल देबबर्मा बन अमथाय हनि बिसिनि जागो बो 19,184 बोट माने कप्लाई अंखा
abo hai khena tabu suk zorawo kabang mana election commission bakhakte declaration rojak mane nukjagai tongo sabo kaplai sabo kesen bom party kaplai ngoi tong abo hai khena Purnachandra Jamatia ba kaplai mane mangfil nukjagai na manka abo hai khena David Mura Singh tabo Mirza Katalia Rajapur ne bobo kabang mari 21,325 vote manai kapalai angka haino hai Rajeshwar Debarma ba 13,773 vote manai kapalai angka sanatang ka ke kabang ma vote manai ne Tripura Motha party ni candidate ro kapalai angmani nukjaka abo hai khena or jagaote khoroksa Tripura Motha ni candidate kapalai angmani norok nuguine mankana ke tabuk sujurate sanani thangkang ke election commission ni bakhakte Laizaka pro result rozaka 9 pra sky noikhan shido kaplai angmani nukjaka aru jagawo BJP song 8 ta seat manka inke aru ne bisingo Tripura Motha party song 8 ta seat manka abo no bisingo BJP song kaisa vote manka abo haiken bobo tabuk sina ne thanglai ne inke jeng tabuk और जगह मास मारा तब 2 मास मारा वो अंके बीजेपी कप्लाई अंका 7 दामसोरा कोसोसोरा वो के Tripura Motha बा TMP कप्लाई अंका अंके 13 सिमना तमकारी वो अंके Tripura Motha 14 बोजुंग नगर वाकी नगरो अंके साइमनो अबो Tripura Motha कप्लाई माने 17 पेकवा जला जन्मेंजय नगरो बो Tripura Motha न अंका 21 महारानी चला गांगो बो Tripura Motha न कप्लाई अंका 22 काथलिया मिर्जा राजापुर Tripura Motha na kaplai angka anke 23 Ompi Nagar wo Tripura Motha na kaplai angka 24 Raima Beli wo Tripura Motha na kaplai angka or jaga wo ang sawi tongo election commission ni bakhakte je updates rojak mane aborona bo sawi tongo angka or jaga wo bunirok nugui man khana chini khorang ni sak tharmang bai je kaplai angnai rok ni candidate rok ni mang feeling ke tei busuk jora tei borok board mane busuk jora tei lukorone hamja mane kaplai angai tang aborona bo sarai chini khorani mangfili wo norok nugui ni man khana inke tabuk ang sanane thangui tongo je thaiwo declare roje ko je counting solewei tong mane aborok ke busuk jorate solewei tong ke busuk jorate bo party busuk lead khlaiwei tong aborok no ang kisa sanani sai tognai ke tabo first song Simon lainai one damsora damsora jompoi oro jaga wo tawfano paisugya kho counting khlaijagoi ni tong oro jaga wo Tripura Motha ni TMP ni Babaranjan bo 5,555 lead khlaiwi tong ke BJP ni angai oro jaga wo Ravindra Riang oro jaga bo khlaiwi tong 4,640 abo haikino CPIM ni Barendra Riang bo 1,980 high lead khlaiwi tongo oro jaga 99 thangke Congress ni 1,376 abo haikeno kabangma IPFT rogni angai 442 angka kabangman amta hai nota rogo butongo 135 abo ta haikeno total sing 9 ni thangkhang ke oro jaga wo one damsora jompoi wo agogoi tongo Babaranjan Riang bo agogoi tongo 5,555 votes by agogoi tongo kesang Simon life nai te kaisa so sabo bobo agogoi tong ega hano haite kaisa 10 da Kanchanpur ni update song Simon lainai 10 da Kanchanpur sabo agogoi tong sabo unglok onslowoi tong oro jaga wo song Simon ka BJP ni candidate Soilendra Nath oro jaga wo BJP agogoi tong oro jaga wo Soilendra Nath BJP ni candidate 10,295 vote mane apply goi tong oro jaga wo opposite side naina ne thangka ke Mashankar Riang TMP ni bo 4,581 high vote mane kisa osloi tong ka BJP ni angai fia oro jaga wo naina ne thangka ke IPFT ni angai Modumoy Chakma or Zagawa candidate IPFT ni 9 thangka ke 282 or Zagawa bo lead khlaiwi tongo ke total or Zagawa 3 does the Kanchanpur total 9 thangka ke Soilendra Nath BJP ni candidate bo agogoi tongo 10,295 vote manai ke hai te kaisa sang Simon life nai next for
Koramsara for Koramsara busuk zarate ago guitong for Koramsara was sabo party ago guitong sabo party onslo guitong aborono sung Simon line ke for Koramsara wo BJP ni candidate inka Bimal Kanti Chakma ke bo 8,315 vote mane ago goitang ko or jaga opposite side naina ni thang ke TMP ba Tripura Motha party ne angai Rotis Tripura or jaga bo vote man kha 6,335 asuk jora sole goitang ko ke or jaga CPIM ni naina ni thang ke Sadhan Kumar bo or jaga CPIM ni candidate or jaga bo vote man kha 4,231 or jaga totally naina ni thang ke Bimal Kanti Chakma BJP ni candidate bokoplai angui tongo eba ago gui tongo tabusu jara ofia confirm ya ko lek haja gui tong mani abono ang sawe khana ramasike tabusu jara je election commission ni bakhakti je update result mani abo ke Bimal Kanti Chakma bo jotoni slai or jaga wa for Koramsara ni constituency ni je bodol roni bisingo jotoni slai bo no koplai angui tongo boni votong kha 8,315 mani bo ago jaga wa te alka bodol ro kisa onslujak onslujak laiwi election commission ni bakhaktai sang update nugui mankha abo haikena sang Simon lainai or jaga wo tabok tongo o chammono 5 chammono ni update le bomtoi 5 chammono ni updates inke amata hai tabo BJP ni candidate or jaga wo BJP na ago gui tongo Ismail Joy Tripura BJP ni candidate abo bo ago goi tongo 12,675 manoi opposite side naina ni thangka Hongshu Kumar Tripura TMP ni ba Tripura Motha party ni bo ago goi tongo 10,955 Pior jaga naina ni thang klai Ismail Joy Tripura BJP ni candidate bo sakang goi tongo haina hai sung nailai finai CPIM ni or jaga wo budman kha 2,293 abo hai khena or jaga wo totally naina ni thang khalai Ismail Joy Tripura BJP ni candidate bo ago goi tongo 12,675 khalai wai inka abo hai khena sung Simon laifinai election commission je update rumane abo chammono soilengta wala bomthai angoi tang phai ke sung Simon lainai 6 mono soilengta wo TMP Tripura Motha party ni candidate Hollywood Chakma bo angkha 5,350 vote mane agogjak or jaka wa song opposite side naina ni thangkhang ke BJP ni ke Sukesh Datta bo 2018 vote mane kisi unslo jak abo haiken CPIM ni butongo Rahul Das bo 902 abo hai khlaige IPF ti butongo IPF te Sushila Rupini 135 vote mane unslo jak ke total or jaga wo 6 mono soileng tawo naina ni thangkhang khlai TMP Tripura Motha party bo agogjak Hollywood Chakma 5,350 vote by khlaiwe ke abo haiken phari te kaisa nailai finai 8 Gonganagar Gondachora or jaga wole bomte hai solai tong bo party ago goi tong bo party onsloi tong abo no basang nailai ne enke 8 Gonganagar Gondachora SDC do or jaga wo song nugui man kha srai election commission is the bakhakti link update result mani abo ni bisingti sing Simon like or jaga wo TMP Tripura Motha party ni Khotro Joy Riang bo ago goi tongo 9,707 vote by ago goi tongo ayang nainani thangkhang ke ayang opposite side BJP ni angai Bhumika Nanda Riang bo unslo jak kisisa numbers by kisisa vote by 7,404 abo haikino IPF ni angai Kononde Riang bo or jaga wo 803 vote manai unslo jak ke dina Ram Riang INC or jaga ni angai 318 ke total or jaga wo naina ni thangkhang khlai TMP ba Tripura Motha party agogjak khan 9,707 vote manai agogjak or jaga wo srai Tripura Motha party song agogoi tong ke phadi next sung nailai update 9 halahali ashram bari ni update rokle bomte election commission bakhakte tamu rozagai tong phadi ke or jaga sung nailai hana hai TMP or jaga ba agogjak or jaga TMP agogjak Prosmit Debarma or TMP ni
Tipra Motha Party ni candidate Prasmit Deborma bo 11,405 vote mane agokzak orjaka wahan hai opposite side on 9 ni thangkangke Ananto Deborma BJP ni candidate orjaka 4,103 ekabo haikena IPF tini angai IPF tini vote kasaka orjaka 616 orjaka Notani kasaka 129 abo haikena ayen dine angai kasaka 56 or jagawo total 9 ni thangka ke 9 hala hale ashram baribo total 9 thangka anke Prasmit Deborma TMP ni candidate Tipramotha ni candidate 11,405 vote by klagi sukangai tongo lead klai tongo ke abo haikena petition te next list nailai finai bo constituency ni busuk jorate ago guitong bo boro jagawo ago guitong fighting ke sing or jagawo nailai finai tabok sanane thangkangke or jagawo 28 silasuli monobongkol 28 silasuli monobongkol or jagawo song election commission is bakakli update rujak mane abono rugoi sanane thangkangke Kangzuang Mogbo BJP ni candidate or jagawo bo 9,880 vote manai kaplai angjak eba agogjak or jagawo TMP ni 9 thangha Monendra Tripura bo 9,849 by kisa onslojak abo haikena CPIM ni 9 thangha or jagawo 5,284 abo haikena 9 thangha IPF ni angai 191 abo haikena total or jagawo 28 silasolo monobongkol ST Sidon 9 ni thangkhang khalai total or jagawo BJP kaplai angai tongo mane BJP kaplai angnani bakhak thangai tongo BJP ni kangjong bo BJP ni candidate or jagawo bo vote manka 9,880 abo haikena phadi tei kaisa constituency ni update rogle bom tei sang phadi or jagawo nailai tabok nainani thangkangke or jagaw 5 hai 27 Purba Mohoripur Buratoli kabangma sung naileka arone bishingo Tipramotha kaplai angma butongo eba agogjak angmani butongo BJP agogjak angmani butongo abo haikena unglok buskang anglai tongo abo haikena or jagaw tabu sung nainani thanglailai 27 Purba Mohoripur Buratoli ST Sydney angai sabo agogjak abo or jagaw naimani bixing station Simon Kha election commission ni je updates rujak mani bixing station Simon Kha abono no sanane bagai chaitok mani chini khorang ni angai anka or jagaw Debojit Tripura TMP ni or jagaw bo boot manai tongo bo lead khlaibi tongo 5,484 by agogoi tongo or opposite side 9 thangkhangke Debojit Tripura abo BJP ni candidate or bo manai board manka 4,424 or jagawa kisisa komungmani bagai Tipramotha eba TMP party ni sai BJP Bharatiya Janata Party kisa onslojak abo haikeno 9 ni thangkangkle CPIM ni sana ni thango ge CPIM ni or jagawa 27 Purba Mohoripur Buratoli ni constituency ni CPIM ni vote agokha 2,558 or jagawa agokjak abo haikena 9 ni thangkangkhlai IPF tini vote agokha or jagawa 204 enka or jagawa INC ni angai vote agokha or jagawa 264 total or jagawa 27 Purba Mohoripur Buratoli ST Sido 9 ni thangkangkhlai Debojit Tripura TMP ni candidate bo agogoi tongo 5,484 angai gabo haikena fadi tei kaisa constituency le bomti soleitong aborona sang saiman lainai tabok ta kaisa sung Simon lainai 15 jirania constituency wala bomti solaitong or jagawo TMP agogjak or jagawo je update rujak mani mote angno rogna sawoi tongo enke or jagawo TMP ni Jagdish Deborma
Agogjak 18,049 vote by Agogjak Orzakabo 15 Zirania constituency ni Tipra Mothani Engi Jagdish Deborma 18,049 vote by Agogjak opposite side nine thangka Abhijit Deborma BJP ni candidate bo 2656 by Usloboi tongka Tipra Mothano Bataina Thangthani wo Naivani Thangkanke Gorjago sung Simon Line CPIM Boro Zagawo Radhasaran Deborma candidate or Zagawa CPIM Nengi 1325 high vote manka Enke or Zagawa Nainani Thangkanke IPFT Sataikalaiwo Soni Deborma IPFT or Zagawa bo 189 vote manka Enke total or Zagawa 15 Zirania constituency wa naina ne thangkangka total or Zagawa Tipra Motha party but TMP kaplai angaitongo abo Jagdish Deborma candidate Tipra Motha ni bo 18,049 vote by Agogjak confirm te kisasa zorani yagulo sung Simon line or Zagawa Haina High Election Commission ni bakhakte saklai jaka joto 28 ta seat ni bisingo 28 ta constituency ni bisingo 10 ta ka hai but 10 khan declare rokha or jaga wo TMP 9 ta seat manka inka or jaga wo opposite side BJP kaisa seat manka inka pending tong hote basak 18 inka 18 no sung turuk khlaiwe oi 18 khan je lekha jagai tongmani aborongno sung updates ruwei tongnai sini khorani team aboni bagai ni site okjak fia tabuk suk jorawo je confirm seat clear angmani aboke 10 ta ni bisingo kaisang kha BJP 9 tang kha Tipra Motha eka abo hai khlaiwi no dalbidal constituency wo aba dalbidal vote counting center rosini khorangni team sok baijak je update ungtong jorawo solei tongmani bo party busu jora lead khlaika bo party busu both manka obo hairongno Simon nani bagai ni site oklaiman sini khorangni team astini luku rogno joto srai update runani bagai no sini boske saktarlai mane abo haikeno je ani unglogon nukjagai tongmani borongno chini khorangni team ni bokhaktei bokhaka hamya foro je lukurone kobangma hamjak mangmanai kaplai angmani bagai dide disi no haino hai naikol nai hanai baksa ba agirogo bu candidate engai phaimani kaplai engai 5 years aloka abuni yakolo lukurone kobangma hamjak mangmanai haino hai lukurok bono tewaisa opportunity rakha je sini bagai musasa ka ham khai khlaithong honai abo haike hamjak mangmanai kaplai engnai butongo all list oni bisingo abo haikena sungbo sini khorni timni bokhaktei bu borokno je winner tabuk sukjara je kaplai engnai rokno khaka hamte hamjak ma ya faro tini ni je kaplai engai tongnai rokno ketei buskango je update chok phainai je sabo bo constituency ni bo bodol kaplai engai tong aborona busung turuk khlaiwei saiman rnai ke tabuk sanani thangkhangke oro jagawa ni chini khorangni screen on luguni mankhana srai oro jagawa BJP ne engai kaisa seat manka TMP ne engai kaisa 9 ta seat manka ke 23 pro samane election commission ni bokhaktei 10 ta high declare rokha 10 ta seat confirm manka o confirm ni bisingo TMP ne 9 ta enke BJP ne kaisa seat manka enke ta opposite side 9 ni thangka enke CPIM IPFT te others borok tabo phanu 00 kho enke bo by side ayang side by side 9 ni thangka ke lead khai tong thani bo tabo 28 sido 28 tano lekha jagai tongo continue solei tongo teruk updates robu sok phai tongnai gauro jaga unro nugui man khana BJP song 6 ta high lead khlaiwi tongo te TMP Tipra Motha party song 22 high lead khlaiwi tongo gauro jaga je tolawo tongnai CPIM IPFT te others borok tabu suk jorawo kho ega aburongno nu Simon Rana bagai no site tok mane haino haita kaisa update sok pai piu ka tabok 28 constituency ni bisingo 28 constituency ni bisingo declare ka 11 harai 11 or jaga wo haino hai Tipra Motha party ni candidate te khoroksa kaplai ka abo bo constituency ni kaplai ka abo sung Simon line ni site tok nai fia tabus jara je election commission ni bakhakte je saklai jagmani
abo angkha pura 11ta shido declare angkha je oro jaga ni bisingo 11ta ni bisingo Tripura Motha Party 10ta BJP sa ke total 11ta ke tabo pending bisu tongkho 17ta ke 17ta rono no ba 17 khan je result pending tongmani aburong no sung rogno Simon Rana ni side ok nai abo haike no je update tini ne rono turuk rona ni bagai side ok tongko inke tabo oro jaga wo je election commission ni bakhaktai je sokpai mane update sabo kaplai angkha bo kaplai bo constituency ni bo party bo sabo kaplai angkha aborok rejak tongo abono bo ang norokno sanani bagai side ok nai sanani thangangke kwbangma candidates rok bokha kalai laijak baksaba tongthokjak baksaba bokha kalaijak tambang ya abo kalaimani bisingte baksaba khafurmani jora sokpaika baksaba khadumani jora sokpaika abo ta haikhlaina busuk jora tei tinini je chongbare ni vote counting result phunuk mare busuk jora tei ongnai aborok no sung Simon Rana pia ta busuk jora wo choliwi tongmani aborok angkha BJP ni angkai kaisa Tripura Motha ni angkai 10ta total 11ta angke CPIM ni 0 ko IPFT 0 ko te others 0 ko angke te kisi sajora ya naisingna ni ya gulo jotono sarai angbai nai bo party bo bodol kaplai anggai TTADC hafanga asugoi hastini TTADC area amsaini lukurok eba Tripura sarono ADC hafanga asugoi Tripura sani hamkrai bo bodol naino abo te kisi sa jorani ya gulo sarai sing Simon lainai aborokno no Simon Rana ni bagai no eba Simon Rana ni bagai ni sin khoroni timbo sal jaitok mani tini sal ni sibi kenoro oro haino khai nugui ni man khana tabo satai klaiba abo Purna Chandra Jamatia bo kila bagmani angai candidate bo ex CM bo tonglangka tabo haino hai lukrone hamjak mangmanai bo kaplai angkha 4000 slaibo kabang vote manai ingke haino hai oro jaga wo candidate Mirza Kathaliani David Debarma bo sakbai sai ya yakung lam hingi kalukurok ni je hamkhrai khlaina ni bagai sai tongmani bisingte bono lukurok ba hamjakmani bisingte bono kabang mari baina kaplai khaika abo haikene kabangma candidate rok turuk khlaiwoi boroni result rok manei khatong thongmani nugjagani tongosini khorani mangflimon rok nugui ni mankhana kabangmano tabo sanani thangkhang khlai tongthokmani candidate tongthoknai candidate bo tongnai khadunai candidate bo tongnai abo election ni jora ba sabo kaplai sabo kesen abo ongui no tongnai inkefia abo na kari sing Simon Laisne or jagawa election commission ni bakhaktei tabuk sukjara je update rumani haina hai tabuk sukjara asungno tongko je 28 seat ni bisingo 28 seat ni bisingo 11 khan clear angkha pura sarai or jagawa kun mungsa doubt kre or jagawa BJP kaisa no eke TMP candidate apply angkhana aboni bagai na korbo নতুন বাজার মালবাসা অর জাগানি ক্যান্ডিডেট সুজয় ওসই bo apply अंगनानि थांगै टंखाना आबोनि बागैनो जे अरनि जे बनि बोबा बना हामजागनाय जे लुकुरक खातुंमानि तंथंमानि बिसिंते रंग रक शिलजांगे तिकिसिसा जरानि बिसिंते बिसिंगो पुरा कन्फर्म इलेक्शन कमिशन नि बिसिंते बखाक्तै जे कन्फर्म बरक अपडेट रुमान आबोनसं स्राय सावैरानाय अर जागाबो जों हायना हाय नुगुइमानखा ते कायसा अपडेट सफाय फिका पुरा क्लियर अंखा 12टा हाई सीट ताबोखे election commission ni bakhaktei pura 12 ta constituency wa clear angkha or jaga wa confirm angkha tabo khane hai TMP 11 angi thangkha pia BJP song kaisa no kaisa tongko ke total or jaga wa declare roja kha 12ta declare roja ka or jaga wa BJP song kaisa angketei Tripura Motha song 11ta high seat achu thaiwa asu khan ke or jaga wa tabok tei pending busuk tongko te 16ta rona update जों बै तंनाय ताबो कायसा खलायबै जों साइमान लाइसिनाय बसक ब जागा कप्लाय अंखा
बजागा थायो हायना हाय थाइसिंखौ साखा फिया ताबो हायना हाय जों सालाय फिसनाय 2 मास मारावो बीजेपी सं कपलाय अंखा हायना हाय और जागावो देमसरा कसु सरावो टिप्रा मोथा सं कपलाय अंखा आबो हायखेनो 8 गंगानगर गंडासरा और जागावो टीएमपी टिप्रा मोथा पार्टी कपलाय अंखा इनके शिमना तमा कार्यबो टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा इनके और जागावो हायना हाय 14 बोजुंग नगर वाखि नगरबो टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा 17 पेकवाजला जन्मनजय नगर टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा हायनो हाय तकाइसा 18 तकारजला जम्पैजला और जागावो टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा तकाइसा 21 महारानी सेला गांगो टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा काथालिया मिर्जा राजापुरो टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा 28 ओम्पी नगरबो टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा गावर जागाव हायना हाय 28 रायमा बेली और जागावबो टिप्रा मोथा न कपलाय अंखा हायना हाय तकाइसा 26 बीरचंद्र नगर कलचे और जागावबो टीएमपी कपलाय अंखा और जागाव जे इलेक्शन कमिशन बखाग जे अपडेट रिजंगमन आबनो नरगनो सावै टंगो ini orang tak bazar sini. Lucu, abang bangsa paspor tak payah mereka. Ini tu mana purata Malaysia orang लोग kita orang boleh angkat loh Malaysia. ये बहुत बढ़िया आजा के पानी निकला और पुलिस नीरज की सामने उसके सवाई दिए पर्सनल के संग जब बाहाय अंगरा किसा 5 मिनट्स बिसमना था मा पहले दी ओके कपलाई अंगी बाहाय अंखा किसा साइक न रेडी कपलाई माने टंगथौ माने तो बेलेन टंगथौका है पन म आन साइजों एचिवमेन्ट या जत्र लीडर्स ऑफ थांनि 2 वीक्स बेलेक न कस्ट के सामुं तांका तब सिंगल साइजों बरोन एचिवमेन्ट या अब जिनि दफान एचिवमेन्ट छि के फर्स्ट अफ ऑल बुबाग्रानो न बेलेक न हमबया पन म चुंगा न ट्रस्ट खाइकानो बिसास खाइमानो बिसिंति तिनि जत लीडर्स ऑफ लोगेरिखा बर लोगेरि मानो बागि तिनि ओ जागा जों कपलाय मानो थांनाय फर 2021 इस लाइक तब गोबां भोट बेखे जों कपलायखा गाव और सिउ जे बुबाग्रानो जे पब्लिक रो बाति प्रसार बुबाग्रानो ताबो हामजागो ताबुबो बुबाग्रानो बिसास खाइ दंगो गे 21 इस लाइक ताबो गोबां भोट माने कारण गावनो थांनाय 5 बोसोर टिप्रमथ बेलेखाना काम सामुं तांखा आबन बागिनो पब्लिक रोटेबो हामजागो भोट लै बुबाग्रा Sorry. नरक सिरि खरानि मांफ्लेबो नगुनि मानखाना तेसि प्रनक जंमानि करबक ब 25 नतुन बाजार मालबासानि कैंडिडेट सुजय उजै ब कपलाय अंखा ब
चिप्रामो थाने अंगई 17,000 इस्लाइ फनो कबांग बोट माने कपलायं खा सानानि थांखां का और जागावा चिप्रामो था पार्टी नि सुजय उसुय 17,284 बोट बाय कपलायं खा और जागावा अपोजिट साइड नाने थांखा के बीजेपी नि अविंद्र रियांग बो 13,088 बोट amani sian kha kor jagao total naina ne thangkha inke CPIM songbo 3,985 hai 85 hai vote khlaika anga IPF tino naina ne thangkha ke or jagao IPF te songbo 3,985 vote khlaika ke total or jagao naina ne thangkha ke Tipramotha party ni kaplai ang or jagao sujoy usoi bo BJP no 4,156 by Clive Mason Doka total or Zagawa Tipramotha song boat manka 17,284 boat manai kaplayanka 25 Notun Bazar Malbasani candidate Suzoy Usoi Khatung khazani bishingte ne thasingo nor chini khorani mangfliwa nugui man khana boro celebrate khlaika notun bazar malbasani je lukurok je bono hamjak nai rok bini candidate no bosujaratai hamjak je khatung khazani bishingte rongrok pholmani bishingte khomala rok kanamani bishingte celebrate khaileka boni candidate kaplai angmani bagai abo haikena jong or jagawa saiman laine or jagawa Kabangma update 5 shok paika kaisa update jeng norok norok nai ko batai klan je je kaplai angnai rogni mangflibo norona phono goitango enke tabok song haino hai saiman lainai BJP ni angai khoroksa mara kaisa sido kaplai angka pia TMP ba Tipramotha party ni angai 12ta hai sido kaplai angka tabok election commission ni bakhakte je updates rizak mani abono basang nai le fina haino hai और जगह तरह अपडेट रुजागै तंगो बसु जरा तिसले बै तंग बसु जरा लेखा जागै तंग सबो कप्लाई अंगै तंग सबो केसेन अंगै तंग अब हाइकेन ताबुक सुक जरा ने बोले जे थाइसिंगो सामानी और बीजेपी ने अंगै कैसन सीट कप्लाई अंखो के Tipramotha ने अंगै और जागावो Tipramotha ने अंगै और जागावो 11टा कप्लाई अंगमानि नुकजागै तंग अब इलेक्शन कमिशन इज अपडेट्स बरग माने अबनो फॉलो खाइबे आं सामानि से इनके तरक जे बरगनि अपडेट्स रुवा Rono busung Simon line. Abu Hakan Kabangma updates rock, Tobo Tong Kisa Kalogo, Nasing Tong, Simon the Nine Rogno, and Robo Kalogo is a Funisimi, Nasing Tong money, Bo party, Bobo Busuk, seed money, Kapla in the Bo party, Busuk, shit money, Kasen Uno, Abu Rogno, Simon and Bagan and Robo. Nashingi tong zamani na sa piasang bu abang no updates na ni bagay site ko tong mani tini shal simi ba tini phone simi sin khorani team joto jaga wona thangbai ja joto counter counting center no thangbai ja bo bodol kaplai ngai tong bo bodol ro busuk khatung khajani bisingtei tong thoglai tong khafurlai tong masalai tong sablai tong aborok no Simon rnani bagay no जों साखथालाय माने के हाय हाय इलेक्शन कमिशन बखाते ते कैसा अपडेट्स फाइका अबनो नरना साखलानि तबक साना थांखा के हाय हाय सकांनि सिं मा जोंनाय 28 टा सीट अबा कन्स्टिट्युएन्सी तंग माने बिसिंगो डिक्लेयर खलाइखा 13 पुरा कन्फर्म खा और जागावा हाय बीजेपी नि कैसा न इके टोटल और जगह अंका Tipramotha बा TMP ने इनके 12टा अंका पेंडिंग ते बसक तंको 15 अंका ओ 15 टा पेंडिंग तो मारो न संग तरक साइमन लाइन इनका और जगह संग तरक सिनानि थांखां के बो कॉन्स्टेंसी बो बसक लीड खलाइबि तंग अबो रगन संग साइमन लाइन नि मासाइ टक लाइन इनके फाइदे इनके संग हाय साइमन लाइफिनाय ताइसि प्रोजे सिलाइ माने हाइकेनो और जगह Demsora Zompoi Nino no update Nailashine or Zagawa Hana High Puilani Hino Boboronjan Riang no lit Clive Tango Kaplai Angui Tango and Kendorog Nuguiman Kana or Sini Korani Mang Flivo or Zagawa Kabama Tong Tolaiman Bishingti Zeboron Hamzamani candidate Kaplai Angman Bagus Hatan Bishingti Mus Hawi Tongman and Noguiman Kana Obota updates in Santoboy Fine and Ketabok Sanani Tankanke Kabangmano or Zagawa Tongo तरक खलाइगे Tipramotha नि फन लेट खलाइबि तंगो बा आगोगुइ तंगो बीजेपी नि फन आगोगुइ तंगो फिया कैसा अपडेट्स ना ने के बरो ने बकिसा जरा नांग अबो ने बाके किसी स जरा मानाइ सिंगो फिया ताबुक सुक जरा वो जे बरो इलेक्शन कमिशन ने बखाक्तै साखलाइ जाग माने अबोके
12টা hai Tripura Motha Party kaplai anggai tanggo te BJP ni seat kaisanu manai tanggo ingkar jagawa chini khorang ni screen no rong nugui ni man khana or jagawa 28 seat tongmani bisingo yakba 28 constituency tongmani bisingo joto jaga na lekha jagai tanggo baksa paimani bisingtini saiman ka 13 khan hai 13 ta hai constituency ba declare rojaka sabo busuk pai ya abo hai keno or jagawa BJP ni anggai lead khlai tongo 6 TMP ne ngai lead khlai tongo 22 ke confirm result ti kisa jorani ya golo no sung saiman laine abo hai keno kebangma candidate rok kebang vote mane apply mane nukta kai tongo ko nai dok amang phlo bunugo ni man khana kebangma khatung khajane bisingti je or jaga ni lukurok je thakni candidate apply mane bagai borok apply mane bagai je aborone khapur mung tong thong mung aborok no borok phulugui tongo ke tabuk obotai kana kaisa sana ne thangkang ke jora kolomar romai nai singui tongmani o jora boko phaine hene pia o jora khok pai khano hne hinei man kha tabuk khangthelai edishi hafauno sabonai kolnai hne je wansulai tonglai mani tongko song lukorok edishi hafango sabo asugui Tripura sani lukorona sabo hamkhrai nai no hne naishinglaiwi tonglai mani kebang lukorok pia tini ni shal o jora phaiwi sopaika bo hafang naikol no bo hafang Tripura sarone hamkhrai no kusugo tlang no abo hai rok update rono nona ni bagai sakharmani sini khorani angai nirok sini khorani mangfle bundugui ni mankana abo belane khatung khajani bisingtei je Tripura Motha Party kopalai angmani no khapur jagai tamo okra tamo sakra kebangma lukurok no or jagawo mushawi tongmani norok nugui ni mankhana kebangma update phaiwi tongo je tru abono norone buskango angbu tubuwai no tongo je mansa ke or jagawo election commission ni bakhati je update rahmani no bu angorok no saklaiwi tongo abono kare bu je chini khorni team ni je borok je jaga je counting board ogo thangjak or counting center ogo thangjak or jaga ni je update tu bumani aborono bu angorono ronani bagai sai to gu jongla ang je mansa abo haikena totally sana ni thangkang ke Tripura Motha na agogjak unslujak BJP party tabok sujarawo ke pia kaisa abo metal khailia je sabo paya lukurok srai sawi man kha sabo paya pia kaisa nang snai busuk seat manai keplai angno abo sikok sasinai busuk manai busuk kom manai abo sikok sasinai pia keplai angna nile thanggui tongko Tripura Motha Party na abo srai tabuk oro jagawo te kaisa sana ne thangkang ke 28 silasor mono bongkol abo thaisingo samani tabuk khana khai te baisa hawi rupees 9 rogno 28 silasor mono bongkol 6 round no eke abo paitha bukhak ne kalaika oro jagawo BJP song ago goitongo or jagawo 13,850 pia or jagawo motha bo agogjak no or jagawo 13,356 pia kata angui tongka oro pia abo sabo koplai no sabo kesen no abo kisi saphelai mani bisingo no inke abo kisi se jora ya nashimani ya golo no roksrai sawi men mannai pia tabo sujara abo or jagawo BJP ni 13,850 ke mothani 13,356 te kisha phelai ma inke sabo ba kaplai ogno 28 silasuri monobongkul ni constituency bo party ni candidate asogno abo kisha national ya golo saiman laisnai igor jagawo tabuk opposite side nana thanga ke CPIM songgor jagawo 6,882 high
boat manka inke or jaga ba IP89 ani thangkang inke or jaga ba 270 inke te or jaga ba nota rogno 348 hai boat man inke total or jaga kisani bagai phone BJP song kisa ago goi tong mani inke Tipramota kisa onsloi tong mani hai mari nukha inke oba hai klaina kebangma jagao chini khorangni team ni bakhakte je Simon mane arongke 28 Bisandra Kolsibo angke TMP Kenaram Riang supply angmani koktuma sok paika abohai 40,937 board mane apply angka hanai chini khorangni team ni site ongma ba abo sok paika pia election commission ni bakhakte abotahai declare rozaya ko clearance rozaya ko bosak mane apply angka pia abo angke chini khorangni site ongma bai 26 Bisandra Kolsi TMP ni candidate Tipramota ni candidate Kenaram Riang apply ka 14,937 vote by Kor Zagawa je sini khorang ni team site tongmong bai je Simon Mansat angnorona bo sanai tabo 25 thaisingo sung apply mane abono sawi peka 25 notun bazar malbasani to sujoi ojoi TMP ne abo apply angka kapama board mane ne 17,284 high apply angka tabo takaisa 4 koram sara TMP ni candidate Ratish Tripura bobo chini khorang ni site tongmong bai je borok update rumani mote khlaiboi 4 koram sara Ratish Tripura TMP ni apply ka 14,108 board money apply angka ke tabuje jora Simon mani mote TMP eba Tipramota party song no apply angoi tonggo pia BJP ke kaisa no confirm angoi tongko BJP song busuk seat to boi mana abo kisisa jorane yagulo no Simon na bior jaga wa sung election commission bakhaltai Simon ka borok lead khlaibi tonggo 6 high gor jaga wa TMP song khlaibi tonggo 22 pia confirm mo angkhangke seat clear khaika BJP song kaisa angka TMP song seat clear khaika 12 high ketulok khlaigi song Simon lainai busuk joratoi busuk kebang seat achuk thaiwa achugiman bo bodol ni busuk kebang achugiman aborona song Simon lainai ke aborona Simon rona ni bagai ni sini phone ni simi site lai mani kete kaisa ta bakhaina hai election commission is the update jago abor aro jago song thanglai phinai aro jago wa haina hai counting solewai no tongkho je apply angmani apo apply no ke pia tabu sujara musafano rajagya ko je thaisingo samani 28 constituency wo 13 ta clear angkha te pending tongko 15 eke aro jagani bisingo kabangmano pending tongko pia lukurok celebrate khlaibi tongkha boroni kaisa confidence abono borok nugui man khana sini khorani mangfeo boroni tongthumani bisingtei khapur mani bisingtei je borok hamjakmani candidate apply angkha khanai khapur tongthok ni bisingtei musamani rong norong nugui man khana obta hairono no hununani bagi sini khorani angai sung saktharmani ke sung Simon lainai teibo tere khlaigai busung joratei boroni tongthokmani boroni khapurmani ke abo haiken kebangma candidates rok baksaba khatungu baksaba khadungu baksaba kebangma dalbidal kok phaisenai yakaba bakhabai mani phana tongsinai abo ta haikhlaina je kebangma jagao je vote counting angmani kebangma thai ba 17 ta 28 constituency no kaisa kaini khlaibai ba khlaijagai je anje thaidik ge gana khlaibai aborona kaisa jagao kaini kaitham khepana rojagai kebangma or jagao vote counting khlaijaka 28 constituency ni bisingo 17 khan hai or jagao thangai sini khorani team rok je saktharmong bai norok na mangfiri asuk jara teifano sung phono koi manka abono sini khaksangmong norok na je updates reiman mansa abono sini bo khaksangmong
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Rangsakan na itong joto chini kabang tak pe buk song norok Simon joto no tini no pai thak ni sal o titi edi he chongmari joto no khalo na singai tongmani joto tipraha ni joto lukro o chongmari titi edi chongmari belani crucial जों साइमन अमनि परे बाहाइन हाय बिसि इलेक्शन ना थाङै दङ दिनै जों फाइसक वजाक चिनि कोन मिथिम अर मोहनपुर एसडीएम बुसकांगो अर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ फाइसक वजा अर जगाव सिमनातक मकरी कन्स्टिट्युएन्सी है के बाते कैसे के बजनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सी नि जे दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी नि तिनी ओ कॉलेज नो काउंटिंग खलाइजाखा काउंटिंग खलाइजामनि बिसिङो न हाइनो यांगो बीजेपी नि बखाक बजनगर बासनाय दङ रणबीर देबबर्मा BJP ni bekak Simnatok Makari basna tung Indrajit Deborma yang Tipramotani basna tung kenanya sitting executive member Sarunel Deborma hai ke Sar Rabindra Deborma tini ni belai ni oro historic moment ni mano tam ni gangkai o duita constituency ono duita
constituency no duita candidate ti promote ani no win ka gobang margin ai vote manine borok apply ka jeng Simon ka Bojunagar Wakinagar constituency ni ti promote ani candidate executive member Sir Runel Deborma vote 20,000 plus votes by gobang margin highest margin manine bo bini constituency ko apply ngai punuka apni log 13 state natok mari kari constituency ho haino ti promote ani sitting executive member Sir Rabindra Deborma bo haino 17,000 plus votes maximum margin manine bo apply engka oba kino yango nai nu man kana lokorok besek tong thok laijak o duita constituency am korok belaino khas rangai kha tong thok laino o tinini o victory celebration grand celebration khaine hinno hazar loko oro more than 500 plus vehicle faijak more than 20,000 plus borok oro faijak more than 20,000 plus borok lokorok phai ta bong candidate phai tungo bong candidate by borok auction hanai lam sokna hanai welcome khai hanai faija oro ni bese lokorok ni bang mari ke bang ma hazar borok aboni log lege nai mothang bodon ni bukhakti ba haino belanya strict naza tungo phai di cheng o am chaini no koroksa takoi kok salnya pulen sai kan bahai motong taklenya otong beri very excited जों आगिनो साका दि प्रमोथा जों जेखेपना गभर्नमेंट खाइनाय एवं जिनि जे कैंपिंग नो जों नाइमानि नंमानि आबोनि डाइरेक्ट नो जागा जों प्रतिफलन नखा आबोनो आइना काहि स्राय नुजाखा दि प्रमोथा तेसा गभर्नमेंट पाइ खाइ celebration to nugui to ko chenglai to ko bahai tinini sal tinini din bahai thangno belai khatong jak जों आबोनो सानाय tong thokma bai tai खरकसानि हामिया तांथुन जिनि वारियर जगनो बुबाग्रानि वारियर जगनो जों आबोनो सानायो एज ए वारियर हिसाबै नो वायलेंस जों तंथकदि केबोनि तंथकमानि वा बेगार थाखायदि आबोनो मेसेज नै बुबाग्रानि मेसेज आइ खालाय हाम अब कप्लाइ माने अब बुबाग्रानि कप्लाइ दिप्रासरनि कप्लाइ हामबाय yang kok salai ferno phadi yang bai sum tong bai cycle nang bahai ma tong kini tong thoi oro election paiman bagai जों तिनु बेलाय तंथक जा सिनि एम सा रुनाल पाइनानि बागै आन बागै जों बनो लामसना बागै असो जरा हायो besok jorok ti lokorok rumah nugui tong nong am tani besok jorok borok sakena besok borok bangan फाइका गोबां मा साइसे साइ कुलपालिया माने आसोकै फाइका तेबसे फाइकुमो ओंखाय किसा फुङो गनगल खानायना बाक्सा फाइयांखा आइफोर ताबो साफायबाय क्या borok em Runel Deborma bo to 5 bosor nong am sai em ngini faijak taklai bongna thangi tongo besok jorok ti khatung jak botong tabung nong bagai nong ni sam kami am sai ni bagai luko hangprang sam khlaine belai bo kaham khayo agi bo kaham khayo tabu te kaham khaine bo chini area wo si bujong nogor wa ki nogor am sai Nadi orang bahaya kena lukorok anyo khatung laijak tongthok laijak celebrate khaine hanenyo borok nugui mano pali thanglai mani bising tei oro belaino tonghotoke kan borok tumborok kanlaino thalejak oro naitoke celebrate khaine ni bagai tai bisi ya tai 5 minutes ya glon oro faisok khaine duijona candidate em Runel Deborma hai em Rabindra Deborma borok phai tongo abun saste kan kemen koine yango lukorok ni mangpli kisa phongan bagai Tabuk phai sok pai yang terek tabuk je candidate pai phai nai ti promothani engai Sir Runel Deborma tai Sir Rabindra Deborma borok phai sok pai kha abo niya golo borok gari bai rally khai phale borok himi phale mani nokjago Sini korong ni mangplim bising tei nugui man khana tabo yango doijona candidate no celebrate khaye victory celebration khaye no borok phailajak oro buskango sing taboi kok sanan sai chok lainai phadi hingke tabuk sing oro phai man kha sini korok ni candidate anglo borok no koine oro borok nam somani pore sing candidate be kok sanan sai chok lainai Belanya tong foto keno borok lam sogoi iem bong hai ke bong candidate no lam sogoi ni bising tu kum mala kandel ayai kum buke duit no lam sogoi
bong candidate no lam thoi tongo nugui mano belai no borok kese belai borok kubang ni bisoi kok sanan sai joi tongo bising oro besa jorti tong phang jak lukuro slogan lai mane bising tei ora kino na je anin kulo nugui man khana bu mungoi boro ayok lokteng bagong party ni mungoi celebrate khale tong layo no nugui man khana party cheng trek trek kok sanan sa belai no ko gobang ne party cheng kok sai me am tong
Maikline hojak. Hello, hello. Hello. Guys, nugi man khana jotto no belai ni historic moments in Saiman karo Simnatok Mukari constituency tai Borjung no Wakina constituency ne khorok ni candidate no sitting executive member TTADC. Oba ke nugi man kha kurni no candidate apply vote margin ban apply man no ka. Sir bahai reaction ni no election to murin to. Lai puilan simina sakang simina sajak Tipramota party no kemo mesen maya Thansani phanno prithibini kuno shokti mesen maya. Ene ang puilan simi sajak. Ebong taklai bo o election bo Tipramota party na apply na thang to ebong 14 bujonor bai 13 simna domagani ni result nokhorka te sarati pun aste aste nokhori to kuno phan kasinar me Tipramota party. Sa sang report being the Saimano Tipramota maximum seats now in government form kaya thangi tango. BJP ni je slogan atas ni bisung atas nana hemani kong tai bagi phero murna tabo kai selak de coba garia kom selak wala selai mana biang thaka bibini kok biang thaka manik saha Bangladesh ni si takwan bini tamre karen bill paya ko borga singa be painai galai tom thoka edisi mohapang phaiman simia 2028 mo semi final sing pasang dak Saat tabuk TTADC chongmari paimani yagolo BC election nga thangai tongo. Obun yagolo central government khakte bahai reaction phaine je bus kangni. Ora asuk tong khai nongo tabuk ahai birima bhaim biri. Hambai phadi chung aba hakino candidate be kok salaimani pore yango tabuk belai no tong thok laija aba hakino kok sana bo asuk jora. Male to bosung bo by exclusive je kok saman moting e EM Rabindra Debarma sai khana reka Bong bahake reaction rakha apor nok chini khong nem explosive manglim bising tin nugu iman khana party trek chung tini o Mohanpur area ba or simia chung Simnatok makarik tai 14 borjun wakina constituency o khorong ti promoter ni candidate no apply ngui faikya aba hakino chung tai onyo 28 seat ti promoter no margin mane apply Saimano 28 seats ni bisingo report ni moting sources ni moting angkai Tipramota leading ono thangai tongo maximum jaga ono maximum votes by boro apply ngai tongo Simon abur yagolo VC election na thangai tongo tai bobagra je Tipramota ni supreme sai tongmani hai borok ni je Tipramota ni core demand je tripartite agreement sign khaijang ma rongotei abur tei bahano tabuk ngkai centers ji state oma paine state ni ba regional party ni henjagi awoi kaisa kotor sinimung ni party mane tai oisa 2 times consecutively boro ei tongo last 2021 je Tipramota asaimani logi TTADC chongmari khalai nai TTADC hapanga sumani Tipramota oba hakino taklai je second consecutive times Tipramota tai oisa gobang vote mari bai apply ingna thangai tongo honai je report mamani mote sing chini khong ni manglim bising tin rukurong no sai tongo chung tabuk noiman kha ani gana ono yang dujuna candidate no chung rally khaliman bising ti sarte kaise kok sing namu sungo nini constituency o je ning kograma hakino gobang margin bai votes manai apply ingkha bahai ma tong tabuk tai kubun constituency ro ti promoter bisu jorti margin ma to kuno phan kasinar me Tipramota party no thansani phanno kuno phan kasinar me bubagra na ke kasinar me amu pulen simi sai tongo ebong election abo aste ke joto jagani no ogo report phai tongbayo ebong winning percentage Tipramota party ni bisi bang sir bai te kaise kok sanai sir Simon 2028 o general assembly tini ni o je chongmari paimani yagla TTADC chongmari bahai example tu bui tong bus kang ni je chongmari no tei map si filjak sinai map BJP ni map filjak sinai tai kokroi wana jangnai kre buskade tabuk Saiman sitong manik sahabai bipin atau bukur menteri bersama ribiang kemai thang hamlai tabo ang siapa kena itu polis non tadi tikai nah di ni ai kai kalpuni kongrok sawoi public ni joto langsung manino o nije Saimani haise ebong boje Saimani bo tabuk nungnai Delhi lukurong tam ko kesan manan Simon je history tong Tripura ni election khangke no
chongmari paikhanke walai toklai bulai toklai violence nugo sing tamko kasarnai lukurongno tini no chongmari जों बुबाग्राबो साजाक भाइलेन्स केबो ताखायदि नों जिदिखाय साक साक तंथगलायदि तंथगलाय माने बुंग्रिवै এবং চিনি পার্টি বুংগ্রিवै केबो 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 नि नगो हामला ताखायतुं केबो ता बुथुं केबो नि नगो मानि रक्ता ना हालायतुं जदि आपिरक साइमान खांगाय जोंहा पार्टिया जोंनि जिसि केस खायनाय बद जेकुनु दलनि फांथुं कारण राजनीतिनि मयदानाव मयदान पाइथागा लेखा बायखा तावखे पाइखा हायसि हामबाय साहेब बेले हामबाय फारि के जोंआव हायकेना ताबुक अरनि मांफ्ले तरक तरक जों जत फंना थाङै दङ नरक चिनि खरमै करङै दंदि जों मोहनपुर सिमिया जों त्रिपुरा हासनि 28 सीट्स तावनो चिनि खरनि टीम डिफरेंट स्टेशन बा डिफरेंट एडीसी नि कन्स्टिट्युएन्सीआव थांनि सगैजाक नरकनो जों जत अपडेट्स ना बागै जों लाइभ कथां आवै मुं बिसिं तुबै दङ हानबगनो सायवै करङै दंनि चिनि खरंबाय Cái phải đi chừng tao kia sai mà nó thằng lấy nó tính tao chừng phải nó đó tao phải tới nó người thằng càng kia ba borong ni khá cầm mông độc tay borong ni party ni bác tay bố hay cái này còn mông độc बेलाखान हामबाय सिनि खरांगो जों साइमान जे सिनि रिजनल पार्टी सब समय 5 বছর दंगो 5 বছর পরে केबो साइमियाखौ जे 10 বছराव but this is the first time जे हिस्टोरी वो दंगो आउन बागैनो जों बेलाखान सिनि लुकरंगो बेलाखान हामबाय जों जे आंचलिक पार्टी न ताइ 5 यान बागै जों सुस थेन बागै आम बागै आं पुलियानो पाब्लिक रंनो बेलाखान हामबाय रो ताइ जों तिनि तो जों कप्लायखा आबनो जों नारनाय सिनि को पीस एंड हार्मनी जों नारनान बागै चेष्टा खाय दङ आबनो जों चेष्टा खायने सिनरो तिनि एसपी बो दङ डीएम बो दङ वेस्टनि जों आब बंनि कगवायनो जों बंनो मोटामोटी पीस खालाय दनन बागै चेष्टा खालाय दङ cái tao bước sang giờ đó tới जे जगह chúng tôi प्राय nó khảo rồi तो माने पाइ nó पाइ खाने खागा cái nó rong ni sak thar mong plus tay oro to kabang ma borok phaija borok ni safety tay kubuni lukurong ni bagai bo hai ko kachan तिरब्रा मथा कुनिनो भाइलेंस नाया तिरब्रा मथा सब समय पीस एंड हार्मनी नायो आबनो सिनि महाराजनि कक आबनो जों मानि दङ ताइ आं खाखलायो सिनि लुकुरक बो कुनु भाइलेंस खायगला आबन बागैनो आं जत लुकुरंनो अनुरोध खायजामो सङो आनत्रप थेके कुनु भाइलेंस ता खायदि जों हामजाक मुं तुबिसे जों बरंनि बखानो नाना नांनाय आबन आनि कक ga noro khana bai kana je oro to kabang ma naikol mungni bising tei tai kabang ma plus borong ni je party ni borong ni adong song borok bo phaiei tini ni je oro dile khamani jaro borok rong ni kuthum lai mungo mungsa party musitra party a dekhlai sak thar bung na har jong ma bai borok khatung mung no celebrate khlai na hnai borok tini oro sokai ja gau ba hai keno chung chini khorang ni bising tei tai bo saimana ni musongai je borok ni naikil mung tei nahar mung bo ba hai rok tong nai tini ni o chongbari ni le khamani jarawa bo ba hai nahar mung tong sanga bun khia tau saimana joton belga hambai chungsiu tini chini elisi election result rekha already motor result onkhojak jungno applying kha agin 7 te kabang seat tu sing phakya oron sijago tibrasan thansa chin maharaj ni je phan tibrasan phan agi sabsam phungna hnai jung tini phunu ka haisi chin ko gomon tonga chin maharaj sing saka hajing already bo bin facebook bor sirika kun violence jing lak jung tibrasan join ka thingno haipano jara biru tongai rok jung bongno bo jung kobongnai nor kunu tawana di jung totally jung violence khaya toton peaceful tongnai tamni make গণতন্ত্র বুটমার লাইও খরচা পাইনে খরচ চেন্নাই ফিয়াবা চিনামनो nek mes tongnai जों सारा चिनि सु तिब्रा सिमिया जों सारा भारतनि बरफ जों नुखा जे तिब्रासन फान्तामो चिन नॉर्थ ईस्ट बर नुखाइसि चिन तिब्रासन फान्तामो बीजेपी रक साउथ इंडिया नि या वर्ल्ड सबसे कतर बदल फियाब तिनि पांचटा सीट माना माया ताबो कोन टिकिट के बंगना हाइसि बोसोर लासि मुङाबो जारा बीजेपी जारा प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार और चीफ मिनिस्टार जे तिनि चिफ मिनिस्टार बस होयं तिनरो करे कलकाता थांजाक नि राज्य इलेक्शन नङि दं बयसिउ बर चेन्ना चे बसेन खा बसकां साला 28 खेला नगन हाइसि हामसन को हामबाय
bisingo to oro kabangma borok bai malai kha je Jorania constituency ni under 16 mande kulinpuri aro khorongni candidate ni je jagao counting center je jagao counting lekha jagi tongo ADC Chongbari ni abo jagao kabangma sing nugui man ka chengdorok ni simi no phungni simi lokorok ni kuthum lai mung bai counting center ro kabangma agent rok ni manjak mungo tai candidate rok ni manjak mungo naitho khlai lekha jaka hangake abo haikeno tabuk rom de tabuk tam rai borok ni je mothani haike je bodolni oroni je naikol haika adong rok tongnai borok bo saka thikno koplai ngai tongo haipeno hasti joto lokorok no tong sangni bisingtei celebrate khlainani tai aboni loge loge no cheng ta kisan pore no norok no kubuni thairong ni bo joto tini ni je declare manon pore no cheng sanai thai fisa hanu hai RC hapangni je naharmong RC hapango je asumani thangai tongo tai waisa hanu hai diplomata hanai boni bodolni khakamong rok no buseng abo srai srai nai tini sabo faini sabo phaya hangke phiaba 15/16 constituency ni aro hangake diplomata no sukangjak ni bagai diplomata no koplai engkha hanai je oroni adong tongnai rok asake khatongjak laikha abon loge loge no administration ni bokhakteibo west district ni je DM boni naikolmung thangbahini ni naikolmung baikhe karak sak tharmung ruoi oro naikoloi thangka hangke joto lokorong no kaisa no kobongmung rekha je joto tongkasang ni bisingti painani bagai abo haike no jenoro anukulgo basajak lokorong ni gathering go nukoi man khana borok tabukbo satung no satung hoinyaoi watoi no watoi hinyaoi abo haike na singjak ni sawo borok no thangdin sapan borok saka jeng thangya sini candidate phaioi bo baksa kiphilia sa hanoi angka bahaya no phai bong ni khogrok ni jeng kisa sa khanai nai le na ta kaisa sangna musung mani ke norok na haisi thajingo to je DM sir phai saka norok buri rok phano nogo thangbai di satung huni saman norok tangi thangle kisa sai khana belai hambai sini media takutai bukuk sangna SDM sar to khaika mane ora asuk dol dol ke kuthumi tang yawoi norok thangi kesang kesang khai jan je bara thangi nai norok tong thoklai di ni sau ke buri rok kisa kutuli sau जों साना मुसुंगो बोरि रक बाहाके कुतुलनाय बोरैंगै MLA मानो बोरैंगै प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ngै मानो जों बोरैंगै जांगै सारं साइ सखां थांगि हिन जांनाना जों बोरैया दाबो बोरै बसिने ओइ आतुब्रे हाय angka phai jeng dawo kisa saimanan thanglaiano tein to jeng prai no ro to paiti tei no ngi thangkang ke ba borok ni khakamung rok tei borok ni party ni bokha
coming. Are you ready? Salah dong. Salah dong. Kayak kamera tuh hit kok boleh. Tunggu bekerja.
Chibai, and to all the Tipra Motha warriors. Is it coming clearly? So I want to first of all, sorry है कि अपना लाइन भी यहाँ में क्लियर नहीं है. तो first of all I want to thank all my warriors, Tipra Motha warriors, Belaino Hambai. मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. हम लोग इस इलेक्शन में 24 सीट जीते हैं, 4 सीट में हम लोग नहीं जीते. वो 4 सीट में भी हम लोगों को अपना जो वॉरियर्स है उनको भूलना नहीं चाहिए. रिक्वेस्ट इज दैट जो भी हमारे लीडर्स हैं जो नहीं जीते, जहां में हम लोग मार्च मारा, मनु बंकुल सिराछुरी, छामानु और दसदा कंचनपुर, वी हैव फॉट अ गुड फाइट वहां में भी. तो इस समय हमको उनके साथ रहना चाहिए. और जहां में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात फिर से बोलना चाहता हूं. कुछ खबर आ रहा है कि कहीं कहीं में कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है. अगर आप मुझे प्यार करते हो, इफ यू लव मी, अगर आप थानसा में सच में विश्वास करते हो, अगर आप दोफा को प्यार करते हो, तो आज आप बुबागरा का एक बात सुनिए प्लीज. बुमा लोग घर से निकलिए, और जो यूथ लोग जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराजगी है, आप उनको समझाइए कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा. तो मैं ये दायित्व अपने बुरुई बदौल बुमा को दे रहा हूं कि आप लोग इंश्योर कीजिए कि गांव में मारपीट झगड़ा नहीं. जब फाइट करते हैं तो नुकसान दफा का होता है. दफा इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्टी. यही है ना मेरा कहना. तो अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो प्लीज, मुझे कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रहा है कि कुछ वायलेंस हो रहा है. प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस. प्यार जीता है, नफरत हारा है. और अगर प्यार जीता है तो हमको जीतने के बाद किसी के ऊपर आतंकवाद या नफरत फैलाना नहीं चाहिए. उनके घर में भी बच्चा है, उनके घर में भी माँ बाप है, उनके घर में भी परिवार है. और अगर आप गलत काम करोगे तो पूरा दोफा का नाम, कम्युनिटी का नाम, स्टेट का नाम खराब होगा. ये समय नहीं है एक दूसरे को मारने का. ये समय है खुशी बांटने का कि आज हमारा कमिटमेंट, हमारा अधिकार, हमारा यंग जनरेशन ने एक आवाज में एक मैसेज भेजा है कि पैसा हो या ना हो, अगर थानसा है तो हम जीतेंगे. और प्लीज मैं आपको अपील करना चाहता हूं, और बुरुई बदौल, बुमा बदौल को मैं बोलना चाहता हूं, आप निकलिए घर से और लोगों को समझाइए कि मारपीट से, झगड़ा से, वायलेंस से कुछ नहीं होगा. और जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग एक बात भूल रहे हैं कि जिसको आप मार रहे हैं वो भी तिपरासा है, और जो जीता है वो भी तिपरासा है. तो ये मत कीजिए प्लीज. फाइनली पूरा होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वॉचिंग अस. ये फाइट मैंने अकेला फाइट किया. बहुत लोग ने राइट टाइम में मुझे साथ भी नहीं दिया, लेकिन हम जीते हैं ना. हम जीते क्योंकि हम वी वर ऑनेस्ट विद द पीपल. वी हैड कमिटमेंट. एंड मैं बोलता हूं, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, सुनने को भी बहुत मिला, लेकिन लोगों को झूठ नहीं बोला, लोगों को प्यार किया. और ये जो लोग पॉलिटिक्स का फॉर्मूला बताते हैं कि पॉलिटिक्स इज लाइक दिस, पॉलिटिक्स इज लाइक दैट, ऑल आई नो इज दैट जब तक मेरे लोग गरीब हैं, मैं सुख शांति से, मैं आराम से नहीं बैठूंगा. कैसा लगा जीत? लेकिन असली जीत तब होगा जब आप एक दूसरे को मत मारो. आईपीएफटी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, तिपरा मत, हम लोग सब भाई हैं, तिपरासा है. तो प्लीज
डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस। ये मेरा विनती है आप सबको, और जहां जहां में भी ये वायलेंस हो रहा है, आई एम अर्जिंग एवरीवन, दिस इज नॉट द टाइम टू शो योर एंगर, दिस इज द टाइम टू शो योर ग्रेस, दिस इज द टाइम टू बी हम्बल, बी हम्बल इन विक्ट्री। ये मेरा मैसेज सबको है। प्लीज जहां में भी अगर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, नहीं होने दीजिए, इसको बंद कीजिए। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो ये आप नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज थानसा, एंड थानसा मीन्स लव, नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। दिस इज माई अपील टू एवरीवन। हेलो सबको मेरे तरफ से चिबाई, एंड टू ऑल द तिप्रामोथा वॉरियर। आ रहा है? इज इट कमिंग क्लियरली? हाँ, तो आई वॉन्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी है कि अपना लाइन भी यहाँ में क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई वॉरियर्स, तिप्रामोथा वॉरियर्स, बेलाइनो हम्बाई। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम लोग इस इलेक्शन में 24 सीट जीते हैं, 4 सीट में हम लोग नहीं जीते। वो 4 सीट में भी हम लोगों को अपना जो वॉरियर्स है उनको भूलना नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट इज दैट जो भी हमारे लीडर्स हैं जो नहीं जीते, जहां में हम लोग मार्च मारा, मनु बंकुल सिराछुरी, छा मानू और दसदा कंचनपुर, वी हैव फॉट अ गुड फाइट वहां में भी। तो इस समय हमको उनके साथ रहना चाहिए। और जहां में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ। कुछ खबर आ रहा है कि कहीं कहीं में कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है। अगर आप मुझे प्यार करते हो, इफ यू लव मी, अगर आप थानसा में सच में विश्वास करते हो, अगर आप दोफा को प्यार करते हो, तो आज आप बुबागरा का एक बात सुनिए प्लीज। भूमा लोग घर से निकलिए, और जो यूथ लोग जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, नाराजगी है, आप उनको समझाइए कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा। तो मैं ये दायित्व अपने बुरी बदौल भूमा को दे रहा हूं कि आप लोग इंश्योर कीजिए कि गांव में मारपीट झगड़ा नहीं हो। जब फाइट करते हैं तो नुकसान दफा का होता है। दफा इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्टी। यही है ना मेरा कहना। तो अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो प्लीज, मुझे कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रहा है कि कुछ वायलेंस हो रहा है, प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन वायलेंस। प्यार जीता है, नफरत हारा है।
tinini shakthar mungo nirogni buskango tubui faima kha eba sini shakthar mung je tinini updates rono tubui funugna ni bagai chai tokmani sini khorangni team tini sikjora abo norok nugui ni man khana inke tabok solewi tongo tabok kisisa sung bathak laimani ya golon norok update nugui no tongna screen no phia tabok ani khuk baibo ang khaino hai update ruwei ro finai tabok solewi tongmana bokhe TMP ba Tripura Motha Party ni inke pura confirm khlaiwe 22 seat kaplai angkha inke BJP ne angai kaplai man ke 3 seat aba 3 seat kaplai angkha total angke oro jagawa 28 constituency ni aba 28 seat ni 23 high confirm declare zakha election commission ni bakhakte inke te busuk pending tongsi 5 inke o 5 pending tongmani bisingo sabo ba kaplai angno oro ni bisingo sabo ba uklog onslo no ba kesen angno abobote kisisa zorani ya gulo sing Simon lainai fia oro jagawo sing nainani thangkha inke Tripura Motha na kaplai amoto confirm inke oro jagawo puila ni simi paithak jora nainani thangkha inke kabangma jagawo no kaplai inke tabuk abono no salai sinai pending bobo constituency tongkha pending no sing Simon lainai 6 mono soilengta oro jagawo tabuk bu lekhamu solai tongo inke oro jagawo le bo party agogoi tong aborona sing Simon lainai ni sai tok lainai inke tabuk sing 6 mono soilengta wo agogoi tongo TMP ba Tripura Motha Party oro jagawo TMP ni candidate Hollywood Chakma bo bud mankha eba bud manai tongo 5350 ke aboni opposite side naina ni thangka ke Sukesh Dotto Borwa bo BJP ni candidate oro jagawo bo 2018 bot man ka inke ayang haino hai CPIM ni bakhak naina ni thangka ke aro jaga ni candidate inka Rahul Das boni bo bot man ka 902 inke INC na naina thangka ke Rotan Pal aro jaga bo bot man ka 178 abo hai kena notao botongo 73 ke total aro jaga wo naina ni thangka ke Hollywood Chakma Tripura Motha ni candidate bon apply angoi tongo eba agogoi tongo 5350 boni bot abo by lead khai tongo inke te kaisa haina hai abo haikena te kaisa constituency wo je pending tongmani je lekha jagai tongmani aborna Simon laine abo ungka 15 jirania wole busuk solai tong abono sung confirm khailene election commission ni je update rojak mane aboni bokhakte norno bo Simon rana ni subscribe tok nai ke abono no 15 jirania wo khangke Jagdish Dev Burma or jakaba Jagdish Dev Burma 21,162 vote by agogoi tongo opposite side of BJP ni ngai naina ni thangka ke Abhijit Dev Burma bo 3017 high vote man ka anke haino high CPIM ni candidate Radha Charan Dev Burma bono naina ni thangka ankalai bo vote man ka 1522 ke bhai kena IPF ni Soni Dev Burma bo man ka vote 284 apata haige total naina ni thangka anke 15 Zirania constituency wo Tripura Motha ni na baskango agogjak candidate ni mung ka Jagdish Dev Burma TMP ni ba Tripura Motha Party ni bo 21,162 by agogjak abo kaisana confirm klaina ni eba election commission ni bakhakte je confirm hone saka ke abo baskango tabo khaina khai number bare wi thangsinai fia oro jaga wa update rijangman ya golo srai haiman ka Tripura Motha Party ni no agogoi tangko khonai inke tabo khaina abo haikena tei bu pending tongmani rogo busuk jorate sabo agogoi tong aborno saiman la pina inke tabo te kaisa 19 amtole golagate oro jaga bola tamongoi tong faidi update silai ne 19 amtole golagate wo gangke arobu Buddha Kumar Dev Burma TMP ne ba Tripura Motha Party ne arobu 29,312 khalaiwe agogjak ek opposite side naina ni thangke Konrad Dev Burma BJP ne bo 2804 ayang te kaisa naina ni thangkan ka oro jaga o Vikas Dev Burma IPF ni oro jaga o budman ka 467 haida hai te alka jaga rogo naina ni thangkan ke INC oro jaga o Kesharam Dev Burma bo budman ka 333 ke oro jaga wa kabangma no milago eba total oro we milli we naina ni thangka ke sabo eba bo bodol kaplai sana ni thangka ke srai oro jaga wa sawi mano TMP ba Tripura Motha Party
candidate engka Buddha Kumar Deborma 29,312 vote mane agungjak teirok gangdaro phano phainani sugia kalaibo as election commission ni as boni update ni momote hingtangke amplaikena numbers kebang by apply angjak Buddha Kumar Deborma confirmation shop phaibani kisisa jora tangkho pia Chipramota party agungjak kebang mano eke tabo haino hai te kaisa Simon lainani site of line tabo 27 Purba Mohoripur Buratole or Zagawala Bomti Solitong Padink or Zagaw Simon line 27 Purba Buratole Mohoripur Buratole or Zagawo Bo party Bo Bodol Agabitan or Zagaw first Tonka TMP Deposit Tripura Bo 8,768 vote money agongzak or Zagaw opposite side Nana Tankanke BJP ni Opposite Tripura Bonka 6,799 or Zakaote. Kaisa Nina Tanka CPIM Nibukak Nina Tanke Bordu Kumar Tripura Bo Budman Ka 4,121 Abo Haikena IPF Tini Nina Nitanka Susi Mohan Tripura Bo or Zakao Budman Ka 266 to tell or Zakao Nina Nitanka Hana Hai Tripura Mota Party Nikoplayang Gitango Agogzak Deposit Tripura or about 27 Purba Mohoripur Buratori constituency candidate Deposit Tripura 8,768 vote by Agogzak or Zagofia confirm Paisugiako Kisisa Zorania Gula election commission Bukati Saklai Zagnai confirm Ketabog last 28 Silasori Monobonkola Bomte update Solito Abu Sungsrai Simon Line Feding Coroni election commission Bukati Saklai Zagman update just Simon Line or Zagawa 28 lesser monobonkel STC do or Zagawa first number Unka Kangjong Mok or Zagawa BJP ni candidate Kangjong Mok bought 13,965 vote by Agogzak opposite side Nina Nithang Kanke Monindra Tripura ka Tripura Motha party but DMP ni bought 13,474 Shani Bagai Borok Gana Angitong like Ankorzakawa take Kaisa Nina Nithang Kanke CPIM ni Bakak Nina Nithang Kanke also tied Mog boss 7,595 vote manka CPIM ni anga inkete IPF tino 9 Nithang or Zagawa 271 Obota ke totally or Zagawa 9 Nithang 28 selection mono bonkolo tabuk sujaraga BJP song bas kangai tongo confirm unya khola khazagi tongo tawfana confirmation shopaya ko musafana Kangjong Mok Tripura BJP ni candidate 13,965 vote money agogzak or Zagawa Tripura Mok hani 13,474 money tongo tikisa sani bagai borong fair laimo about the like Hazagmani Paisugmani Yagolo Simon Snake Saboko Plan Neba Saboke Jenna Abo Haikena Tabuk Zarago 1 2 3 4 5 Pass Khan pending Tonko Eke Tabuk Zara or Zagawa election commission Bukaki Saklai Zangman or Zagos Restaurant is Salmanka Norabunugo Mankana Sabot supply Sabokezen Kabang Mariba Tripura Motha party song supply Angai Tong Foglaiza Zaga Wona Katun Kazan Bishing Wrong Polaimani Bishing Musalaiman Bishing or Sablaiman Bishing Roxin Karani Mount Ligon Nugun Mankana Abo Haikena they would take Kishisha Zorani Yagulona they pasta Sydney pending Tongman Abubus Rice Haimanes Haiman Mani Yagula Busuk total Tripura Motha party song Busuk seat money apply abo clear ke BJP party song busuk seat money apply abo Rice Haiman Sne pia Tabuk Zara le Tripura Motha party song 23 high seat money Khatong Thaglai Zaga wono Tripura Motha party song otonu kurung kuthung ungai sagni candidate Hamzagmani candidate apply angmani bagai Khatong Khazana Bishing te Rachab mung samung khena bori Khatong mani rognan rog achini khorani mangkleo bunugoi man khana abo haikena eba o zorano no zora kologma romoi nai singai tonglai mane hastini lukuro bo profile na hene pia tini sal obo sofai ka srai saiman khalrok sabuk apply sabuk kesen tabuk sub zorawo okay kishisha zorani bishingo no saiman nai te kaiba pending tongko ya ba pasta pending tongko sit
abo rogole busubu sabo busuk tu bunai ti pramotha song o pasan bising busuk sito bo finai kete BJP song te busuk sito finai nan thangka ke sini khorang ni screen on no guino manna or jaga wa sakabo sijak lognai ni rok BJP ne ngoi 03 mane borok tinta seat manka 28 ni bisingo 3 seat manka ke TMP borok manka 22 or jaga wa 28 ni bisingo ke CPIM IPFT others borok 00 ko tabuk sujara go enke or jaga wa by side 9 ha enke rok 28 ni by 28 sedo lekha jagai tongo enke BJP song lead klaiwi tongo 4 enke TMP song lead klaiwi tongo 24 enka totally nainane thangkhang ke kisi sa jorani ya golo confirm angnai busu jara te chole tong ke or jaga wa tabuk election commission ni bakhak tei je borok updates romani abono nainane thangkhang ke kaisa jaga wa BJP song ago goi tongo te kaitam kaini kaitam jaga wa te pramotha song ago te tongo ke kisi sa ni bagai boroni wa tohor anglai tongo ferlai mung ngi tongo pia lekha jagai tongo tongko tabuk phano confirm tamo ungnai tamo ya bo kisi sa jorani ya golo sai manai ke aborono kisi sa khalo goi nai singlagi tongde pia hasan lukurok tong thoglai jak jotono je bakhaus tongoi tong mane abono phaija khana khane kha one sok mane ke tabo norang nugui neman khana kebang ma lukurok tam ogra tam sakra tam sarai jotono khatong khajane bisingtei tong thoglai jak je boroni one sok ma abono na edisi hafong na Tipramotha party na naikol thong hanai boroni one sok mo pia o one sok mo kubui na khana hanai khaklaiwe abon bagai ni borok tong thok musamung ni bisingtei rusamung ni bisingtei boroni tong thok mani khapur mani no punugui tongkha inke o khapur mani no sini khorang ni mangfilubo no rogno punungna ni bagai busang site ogmani sal by second by second updates no rogno ni bagai site ogmani tini phungni simi aboni sirang tini sakthar mung jen no rogno nogo tong totoi kaisa updates rubui tongma ke sini khasrang mung sini khatsang mung hanai ge tabu sujara ta asu Tipramotha ni angai je likhai tongmani 24 te BJP ni angai haibi tongmani 4 ke tabu sujara confirm angai tangka BJP ni seat tinta confirm angai tangka te Tipramotha ni seat 22 hai confirm angai tangka pia or jagawa CPIM IPF te others borok ke tabu sujara te 0 ko saimania ko lorok tamo angai pia election commission ni bakhak tei je update jagai tongmani ang aborokno bo norokno sawi khana nai inki tabo kaisa khlaiwe sanani thangkha inki srai norokno sawi khana nai tabo haino hai election commission ni bakhak tei kaisa katal update faika tabo 24 hai declare angai paikha tabo or jagawa tei pending charta hai seat tongko o pending go sabo ungnai kaplai sabo kesen angnai abo kisisa jorani ya golo song Simon line fia or jaga bo 24 hai clear angai thangkha 24 hai seat pro declare roi pekha sabo busuk jarati kaplai sabo busuk jarati kaplai ya ga faida or jaga bo song nai lai nai tabuk sukjora or jaga bo kebangma tabo kaisa khlaiwi sing list Simon lainai one damsora jompoi or jaga oke Tipramotha party ni koplai angkha ek number bo tongo angke 2 masmara eba 2 masmara or jaga o BJP koplai angkha angke haina hai sing second lainai 10 da Kanchanpur or jaga o BJP koplai angkha angke or jaga ni next 4 Koramsora or jaga o Tipramotha na koplai angkha chammono 5 chammono or jaga o BJP no koplai angkha mono choilengta or jaga o Tipramotha na koplai angkha angke haina hai next or jaga sung nailai finai demsora bososora or jaga o Tipramotha na koplai angkha Gongkanagar Gondachora or jaga o Tipramotha na koplai angkha 9 halahali ashram-bari o Tipramotha na koplai angkha haina hai te kaisa 10 Kulai Sampawaro bu Tipramotha na koplai angka 11 Maharanipur Teleamura bu Tipramotha na koplai angka 12 Ramchandra Gado bu Tipramotha na koplai angka 13 Simna Tamakari bu Tipramotha na koplai angka 14 Bojungnagar Wakinagar bu Tipramotha na koplai angka 16
Mandai Polin Purobu Tipra Mothana Kapalai Anka Kahina High 17 Pekwazola Zanmensoy Nagorobu Tipra Mothana Kapalai Angmani Nuksaka Election Commission ni Zeborok update Rumani Bukakte Inke Hina High Tekaisa 18 Takazola Zompu Zolawo Bu Tipra Mothana Kaplai Angmani Nukzaka 20 Kila Bagma Wobu Tipra Mothana Kaplai Angmani Nukzaka 21 Maharani Selagang Wobu Tipra Mothana Kaplai Angmani Nukzaka 22 Katalia Mirza Razapura Bu Tipra Mothana Kaplai Angmani Nukzaka Nka Haina Hai Tekaisa 23 Ompinogoro Bu Tipra Mothana Kaplai Angmani Nukzaka 24 Raima Beliwobu Tipra Mothana Kaplai Angmani Nukzaka Tekaisa Haina Hai 25 Noton Bazar Malbasau Buti Pramothan Kaplai Angmani Nukzaka and last 26 Birsondranagar Kol Siwo Buti Pramothan Kaplai Angmani Nukzaka Gesana Tanganke Tabuk Te Kaibrui si pending Tongsiwu O Kaibrini Bishingo Bo Party Busuk Telang Bo Party Busuk Kaplai Ang Aboti Kisi Sazorani Yagulas and Simon Linefia or Zagawa almost Kabangman Paika Tipramota parties rice rhino no going to man like Korsagote Kaibri pending tongue so and Padi Kaibri pending tongue is a ghost and Hina Lefine or Zagawa Kaibri Bisingo Tabusuk Zarawale Busuk Sabu party Bo party Agogoitong Garazagawa 15 Zirania so 15 Zirania Nilene or Zagawa Tasingo Nilemani Tabuk Busuk Kaka 15 Zirania wo Tipra Mote ba TMP ni Angai Jagadish the Burma candidate bo 21,500 vote manai tongka tabuk suk zorawa origin opposite side naina ni thangkangke opposite the Burma BJP ni candidate bo 3,066 ka IPF tino naina ni thangkangke 287 ke total or zagawa 99 thangkangke srai or zagawa confirm go Jagadish Deborma TMP ni 21,500 vote manjak bonokaplai ang thothok ke fia confirm khawai jagya ko abo confirm khawai jag nai te sisa nasimani ya golo faide haina hai te next to thanglai nai or zagawala tamu solai taung ke faide 19 amtole golaga tiwo solai tongo or zagawa ni wole busuk update dog angai tang aborok na sung sawai man lai nai 19 amtole golagati ni update stop hari Simon lai nai ke thaising ko Simon lai ka tofan na tabu ke update boke busuk solai tang ke Buddha Kumar Deborma TMP ni Buddha Kumar Deborma Tipra Motha party ni bonke 29,794 vote by Agogza joto party ni boni constituency ni joto bodol ni side double triple flyway bo Agogza Buddha Kumar Deborma TMP ni 29,794 flyway gor jaga opposite side naina ni thangkhang khalai Conras Deborma BJP ni bo 2,828 vote man khabo tabok suk jorabo inkor CPIM ni naina thangkhake Brindarani Deborma bo 1,024 inke IPF ni naina ni thangkhang kor jaga wo Bikas Deborma candidate bor jaga wo 470 total or jaga naina ni thangkhangke srai Buddha Kumar Deborma bo kaplai angai mano tangai ke triple high boni kabangkuk angai tongkha vote 29,794 or joto nislai kabang angai tongkha ke srai or jagao Tipra Motha na kaplai angai mano 19 amtole golagati or jagao tangai ke kaplai numbers pura boni kabang angjang ka nai fari second na lefine is pending tongmane te kai ni no tabok 27 Purbo Moharipur Buratoli 27 Purbo Moharipur Buratoli ST seat ni tabok busuk jara soloi jong aboke phari Debojit Tripura Tipra Mothani aba TMP ni bo Agogzak 16,781 vote by Agogzak opposite side 9 ni thangkhang tor jagawo Opposite Tripura BJP ni candidate bo jagawo 9,990 flyway lead flyway tongo tor jagawo CPIM ni 9 ni thangkhang khlai Borjung Kumar Tripura bo CPIM ni candidate 27 Purbo Moharipur Buratoli ST Sido bo lead flyway tongo tabok 6,160
इनके tabuk IPF tino naida ni thangkang ke oro jaga wo Susi Mohan Tripura oro ni candidate bo 459 khlai bi tongole inke oro jaga total naina thangkang ke sabu kabang TMPA ba Tripura Motha Party 16,781 manai tongka inke oro jaga bo sarai TMPA ba Tripura Motha Party ni bosang gai mano ke tekaisa pending tongmani fade oboru naile nesang oro jaga wo 28 silasuri mono bongkol le bomti solai tong fade oro jaga ni last update sing nalais nai 28 silasuri mono bongkol STC do hankha khai BJP ni candidate Kangjong Mok bo Buskangi Tango bo 13,965 by Klage Agogzak ke TMP ni Monindra Tripura Borza Gawa 13,474 Klaiwe kisi sani bagai tolawo angka orza gawa CPIM ne bo kabangjak no thangjak CPIM ne angka 7,595 hai thangjak orza gawa IPF tini angka 271 hai orza gawa total naina ni thangkang ke BJP agogzak 28 silasuri monobongkulo BJP candidate agogzak Kangjong Mok agogzak ke orza gawa BJP phana toplai angai mano BJP phana kaba angai mano fia la khaza gai tongkho sabo koplai no ya abo te kisi se jorane ya gulo saimana fia tabok suk jorale BJP na agogoi tongo 13,965 ke tabok te kaisa update shok paijak saiman laine tabok suk jora confirm kha 26 seat 26 seat confirm kha kaine haina hai bari phika tabuk ni public breaking abongke abono tabuk TMP ni angai 23 high seat confirm khlai kha borok pia BJP songke 3/3 kho man 3 no tong kho te kaisa suk bare bi manu tabuk election commission is the update rumani boni bakhakte naikoli naikangke BJP song te kaisa suk seat mangai mano honoi kha khlaio pia tabuk suk jorawo Tripura Motha Party borone the seat updating kha 23 seat pra clear bor achuk thai man kha ike tabuk pending kaini ne tongsiwo o pending kaini paimani ya golo je kaini paimani ya golo saiman sine bo bodol busuk joratui apply tabuk recently updating fika election commission ne bakhaktai tabuk no hano hai Tripura Motha Party 24 seat confirm angka 24 seat confirm angka te kaisa no pending tongsiwo abo te kisi se jorane bising saimane abo busuk jorate agognai agogya pia tabuk suk jora pro big breaking tabuk 24 high seat manai apply engai tongka Tripura Motha Party te kisi sana sinani tongsiwa abun ya gulo pra boot je jora kologma romi nai singui tongmani vote counting bo pro final election bo pro final pia election angai thanga tabuk tini ni jora wa vote counting ke abo bo pro pai sinai sabo paya hanai nai singai bi tongmani all jora te kisani bisingano pra confirm angbai ne kha ke jora jora kri khana hinai mano te kisi sa khalo gai naising man ya gulo sung saiman sinai busuk jora tei sabo busuk manai confirm khlai ka busuk jora tei confirm khlaya tabuk to pura confirm mungjak TMP ba Tripura Motha Party 24 seat manai ka apply angkha inke te kaisa pending tong ko faide inke te kaisa pending list saboni bakhak numbers bare waitong bo party ni bakhak numbers bare waitong ka thaising ko samani 28 silasori mon bongkol or jagawa BJP ago guitong khanai hanmane abo BJP na ago thotok tabuk suk jorawo kasugui mani kopia confirm khlaya ko or jagawa Kangjong Mok BJP ni candidate 28 silasori mon bongkol ni pura 13,965 13,965 klage agogzak or jagawa Tripura Motha ni Monindra Tripura Motha ni bo 13,474 angai tikisi shani bagai bo onsloi tongka or jagawa naina thangka ke CPIM rogbo kabang CPIM ne or voter 7,595 hai angjak ike abo hai kena tikisi sasang election commission ne bakhakti je data phai mane abo rogno saiman lainai tabuk suk jorawo confirm 27 high seat clear angkha
norok chini khorang ni mangphiliwa srai srai nugui ni man khana bo bodol busuk man kha bo bodol busuk manya eka tabo ani khukbai update chawi tongo election commission ni bakhakti je borok update mane or jaga wo pura tabo sana thangka ke big breaking abono election commission ni bakhakti saklai bi reka 28 ta confirm ngai thangka seat naijak mane jotona abo tabo pending 0 ngai thangka or jaga wo big breaking ka Tripura Mota Party ni 24 seat mane kepalai ang mane nukzakhate abono norok nugui ni man khana sini khorang ni mangphili wo ta BJP ni seat man kha borok 4 eba 4 ta seat man ka pia jora kolok ma romoi naisingui tong mane kaibisuk seat mane kepalai ang nai bo party busuk seat mane kepalai na pia tabo confirm angai thangka Tripura Mota Party 24 seat man kha te BJP song 4 khan seat man nei chen kha Tripura Mota Party khlainai sang belai no hom dodom ni bising te khatung laijang norok sini khorang ni mangphli bo nugui man kan ke kaisa no tini ni a big breaking Tripura Mota kaplai angkha kabangma seat mane kaplai angkha tabok 24 khan seat mane kaplai angkha phia BJP song 4 kaiburi no seat achuk thai sanamoi man chu phia Tripura Mota Party song 24 khan seat sanam kha ke norok nugui ni man khana sini screen no BJP 04, TMP 24, CPIM, IPFT, others borok 00. Nogoni srai srai nogoni man khana tini sal ni simi eba tini phone ni simi saktar mungje kaisa update rok no ruai man na toi khane sini saktar mung pia all saktar mung success angka poila ni simi paithak jora norok no phone goi man kha abon sini khorang ni team ni angai khakjak mung norok nogoni man khana Tripura Mota Party ni angai 24 high seat manai 24 ta seat manai kaplai ngai hohom dodam rusam musamung bai khakjang laijak musalaijak khatung laijak chini khorang ni mangphli norok nogoi ni man khana ke BJP ne angai bo 4 seat manai chen kha tabok kaisa ni chini khorang ni team ne bakhakti be sajak thai khlai khaka hamte hamjak ma ya pharo chini khorang ni team ne bakhakti Tripura Mota Party je TDC hafango khana ni thangui tongo tabok hapang snamna ni haino hai thangui tongo kabang mari seat manai ne hapang snamna ni thangui tongo joto candidates ko apply candidates rogno khaka hamte hamjak ma ya pharo abo hai khlaini je salbrum salbai sal updates runani bagani salbrum no site tok laijak pia tini ni inke blai ne nangkuk mane updates runani bagani sakthar lai mane srai srai no nuguni man khana BJP ni 4 seat man kha TMP ni 24 abo hai kana totally borong ni confirm ka election commission ni bising te bu declare rojaka TMP 24 manai applying kha te BJP song kaibri seat to boi man kha ke sini khorang ni team ni sakthar mong bai norno phono guiman ka chini khorang ni team bu belai ne khakjang jak belai ne khaka hamte hamjak ma ya foru je apply angnai rona je apply candidate angnai rogno belai ne hambai angro ni logbo suporna jamatia salbrum no abta ke kaisa second by second update ruwi tangna ni bagai no sakthari tangu te chini khorang ni joto no saktalai jak ke tewaisa haino hai khaka ham je apply angnai rogno je apply angnai candidate rona belai ne kabangma khaka ham hamjak ma ya foru ang tini ni bagai asugno ang sitong haino hai financial rogo je updates tong mane aborogno toboi final ni bagai ne site tok nai belana hambai angner logo suporna jamatia salbrum no hambai
Pride is coming. Are you ready? Salah dong. Salah dong. Kayak kamera tuh hit itu kabel. Tunggu bukan dia.